বিল ক্লিন্টন পর্যন্ত বুদিন কেলেঙ্কারি ফিরে আমেরিকা হাইপান ব প্রেসিডেন্ট সাইতমলে তিনি যে ডোনাল্ড ট্রাম্প তো বিগ মাস মাক থামখা tabuk je bini a manali na talani na toma bapin kusajin na chikusu bono hiable osot charitro je Donald Trump ni American president ni kunu gopasun na krible hema mal ni bunbu sai sekna ko na krible je apota emping to kapon seble ning kate mas pasap de kana kajak kan sama krible sidi beno sama krible gasini sama sakai abo bo sasinai abo star man murkho jati sung tapu murkho jati ka maya khanari mui thoi am kai karai hamya kai je sai kai kwa hamya ti hamya phayu kai chen kwa pon ala da mas bihik basai bos sara jiwon tong thnak thun to maya bo huk sama se hamya nang bosro haslam bihik kai slai me se deba bihik pon mas lali kono shastro karai ma yan man to sara hindu dharma to single marriage dis kok sa jodi na ain kok phai pon kai কিন্তু মাক থামাব নাই কিন্তু আং সে মাসা সিটেস পাল নাই শান্তিনগর থাঙে না তিনি সাংবাদিক নং সাউ অবতা তালকানা রাথার পাইনি আং বি নগানাव সুক্লাল সিনে নগ বার কম থাকে আছিতল পালনি বিহি মাক থাম yang boh koroma kheto khaisi bihi mak thang na disitol pol bum babang sairu mokudu angka bo hindu meres ekro kasan pising kai jalos tanang ka bo motha mas thong ble kai sini borok khai ang kharitan de porma kai gothole malia sini borong ganang tata mohon do mate jakon family kudo tong puro kagra bum bong seru ka ani mises ni ukin nai kai sawo ka sini ani tapung no sangjit de me angka lai khai pha kharitan de te mas bihi na mani bo ni wa ana salsa ai mutar mohani pro ti pramosan borok untuk da bo bagi ke se ngula sala ke khanar sai da na bo di ka tai masa ta beri sikla na jak ni wan sa masa se mak khanar kan sa porimol sa lakshmi batan malik binara baratan to 12 phanel ne ke bo na na yo gona bi mak tham ti project na kha binas kang mi ma we abna ka ti project kuno sangbadi go masa sai me ya interview nai me ya hoidan de pama ka oro sana abon tini tango kong sagra ang tabu film khana ka tamu answer khai ka ang uttor nai belake hambai tina haina hi jara norok phaika abono tuyo norok bo phaika angbo to je sima joto yani news media rok kiche misa je sijak mani kebo information ni mani bising to inukha dili rogo arthangai dongor tv rok interview na lai tongkha mla rok nukha bongna ro to khokna to tongkhna ka haiban joto lokoro hambai ti pasar hambai engkai je tini newspaper go je publish ma ano sahamo bang ang je kisu pore ni manta basa basa engkai Tripura Territorial Council manai abo manai mani abo kento Tripura Territorial Council boro ja tabu rina samani hoite written diri mang tongu haipon abo parliament to pass khanan kok pongle kai parliament abo ke thang oina ma kai ain to ke no rimaiya age district council parliament rajya sabha lokasabha pass lai rukai tabu Tripura Territorial Council 50 seat manangkha nije tauk site mani obo angkha khao busu jatoi bahan khano khayaba ang sangbai sana ya khai thangkai tani anarat angu tong tong jago je mansak tako asol mol je isu kai to ungliano karon sengkhama grad without grad rati plan there is no compromise written abo maya sang sajaka grad rati plan bill pasung laikya aboni pore baji soklaika interlocutor tibo baji soklaika baji ro solai mangkha hanai rok rajbari hoite awai mungkha engkai mobo sato sanai sikangno tongtok klailan bagai sini je agini angko habab aini phajak sini tiger ni leader Ranjit Deborma bo MLA sini awa MLA borang samaro khana ka dongo tv aro kaisa India Gate ni to sanga suklai jakai je norok tia tongwai si tawla seng mungsama tu phaisnai engkai wag rok tok rok tarai seng tong solai manai ni samana kok rok khana ka khana pano anga porong ti asuk borok je safa saitung thum borok saksajon je sipano mesu leader hin wansuk tongtun ba dofani kaisa sacrifice nai thak jang wasuk do bono atik je emotion boni kotogala age bosu nu khable jemon 25 তারিখ জুন 2021 তারিখে গ্রেডাতি প্লান পাসং ka sati pra baji sorka kai parambor ka wak tok pun chalai abir silai sitlate peta bazar ko sota jang khani nglakhya ambone foreign la job kha last fight 2023 ka without grati plan there is no compromise ka serial to nui pheka tabu je natok je drama je system je bongni kotogula রাজনৈতিক খেলা তো নগৈ ফেকানো আংটা 28 তারিখ অক্টোবর
haping tibi ang sarika big bong ni aprang sa sambrai sarika prediction kharika je tiprasar no hai greater tipralan bumungoi political thangkan sapuru an nogos tabuk MLA Ranjit Deborma bono rohorei bokhog rikha abo to ano ulo phaini khoroksa boran saga abo sengom tike sabrohar mani ano mande hori telpung so sara bo khai sengno mutai nutisi dagi rohron so এখন ang apro bo samalogle recording kha ang cash claim makmu khaiya karon bo ani borongle Ranjit Deborma bo buti khaitong buti sakto boni bo bo ta phana hamjage bo silai tika na agi chung nukha tipra ko CPM ningi bo dalalgiri khayai bapur kabangma TUJS kanai chairman member pradhan ko amono TUJS ting du demal komputhari ka boro apoto ang sisi thina tongmani anyway abono ko khasam sanai me just ka remember kharima se ka usanga boro dongo TV ni o Jacob ni kaisa ang semi personal program mamalai o Jacob ba ke interview na temana go angkai mungsa tawa kai dirpan borok muta-muti wagro puno to go sara calanya bagai tiarang to manu rohni samak naka abo ang semia bora abo busu joti bising abo hakai engka segang go bora abo hai no chini jabuk je MLA engka bobo saga girata tipralen chung mana bagai interlocutor tinjona ekjon etis tinjona rohni futuro mangpili ro funulai kolai khapurbo engka abo ni tamung kha tamung soka jok jai hok tabuk je bora chesta khai tama abo nang bora sadu bad ba hambai afaro khai thangton tobe bora ni je main donne a borof system issue baile India tiprasar ni angai ke borof system issue abong sini jatibo a borof baino thungjaka borof mantam ka kothor susubena kothor kaisa buru kotama phiri tiklai ka angkai no banangte komete ka kamai tama saimi yang tei job lai thama hai sin tiprasar bo thik o borof jati bo borof jati buru sin ka raja bharat hamani poreka borof jati tha rakha 1941 সন 3,18,359 জন তংমাসে ও 1951 সেন্সাস কাই তাই 19,000 মতো কমিথালা হা মাসা ফাসাই লিয়া কাইজাগলাই লিয়া বজালালে বিহিক বসাই রিলেশন তংমালিয়া আপা হাইকে সেন্সাস গভর্নমেন্ট সেন্সাস খাইজামা তাব কোনটি প্রাসলিদার কেবন খুবই কেব অঙ্ক কান সেমিয়া তবে আং নুগিয়াকো তাক আই ডোন্ট থিংক দ্যাট দেয়ার ইজ এনিবডি সেস অ্যাবাউট দ্যাট ম্যাটার আনথান যত ন গভর্নমেন্ট নি সেন্সাস তঙ্গ 1951 ni census tongo first jengmani Assam Tripura Manipur part khayai engkai 61 ni botongo 71 tongo tai prai tabu 11 2011 the census man boy bad bakio mana bagai ang already process khai tongo asa khlayo mas di mas bising betor man thamayano engkai chini bororo rasunti khemakai toitho bikti khaya asu lokho refugee phai bangla hani phai habe ora ha malik ni tongmana sepora abon kaisa protibat khayan ringia na dosro ten me amalo JMP ro manka na TUJS na amalo manka tanga bo khaimi angkhna asule sungsiani bagasi suno kolomba sisina hawa seknawo angka taba angta kono masaka khadan takho bukhuro tini je dire thange borok je angnuka potika numa busu kuino semia abo to age BJP rok IPP ro mobility committee in khapuru boro already chini je boram gunang mebar kumar jamati ex minister bo tongpurno 50 ta territorial council khlanyani bumung rok slainani te 50 ta je member khlanyani bagai proposal mane je kono karone abo komai tongkha ba file tolak lai tongkha kain khepewa boro abono tuboi mankha ka boro jodin kebo sai tongkha ka abo tatal sung direct finance bo direct fund mo mana bagai sung kongkha chukti ingkha kai ni sukti tong mamphano Parliament bill khajaka abo jisu narne muduri me ব্যক্তিগত ga tabuk je 50 ta seat money pheka omahai money pheka ne kebo awai khai tangphano abo parliament to amendment khayakai adoption khayankai kono mote par 50 seat ngi maiya ang je buji mane kai orowo paithak leidani kereng hai rok narendra modi tar BJP ro bai paithak ni o the last parak ni bangla bai mahai last parak last hake jagai phaine khang semana suksi o je department ba abo state government ni je kuno CPM pano CPM tongpro riman kun beparia je edisu tai department non tak ko abo just cabinet pass laikai no edisu mo department sing rohmano ara kuno dino sijakri ble autonomous district council mo only limitation mus department si mana hi sajakri ble abo local rajya sarkar se thungi tanu kobisri department je
state of tong mane aro bongno authority nani kun bepai ya ta ngabon kaisa are bar chin borok no bokra khaya chin borok ka ulta ana sena sela jago ana mang kutulai bango angkai angko ansugui nayu je kaisa district go ta motong kaisa district go DM ka bab jottone all in all bebagono bini aro se mathangala mukhyamantri thangka pa DM sima sana chief secretary DM sima sana education ka deputy director hangkai nini tabo police hangkai SP district ni hingga amaka SP nandra ta sar pasar pana SDPO sub division man tong hingga amaka system procession tong wonderful yang ka Tripura tribal areas district autonomous district council kento o district council ni thanikai ekta thanana control khaya porjonto kono power kroi abono kaisapang kok sanai kroi abrok semen ble nang jodine ADC proposal nakai jono additional jehetu name and class are given as the autonomous district. One district has to do any kinds of land allotment and any kinds of disputes. The kinds of district council about all district power first grip le. Henry, so no full at the district power first land allotment hoy taramaka jacono district council bisni law and order to ye power reject in kakara was district council and bising commissioner police commissioner Tony Way head officer tawa UPDP ko ma khlai mano onek kisu khlai mano asole district council kai all in the tribal tong tabu 16 koটি moto abon bisingo northeastern tak 100 koটি 1.5 কোটি pungia 100 কোটি ke ala drop nini 8 state isi sikkim podno khoichi west bengal bade 100 কোটি ni upor tongo 1.5 কোটি pungia 1.5 কোটি tolawo বাদ বাকি 16 কোটি 1.5 কোটি ছাড়তে 14.5 কোটি 14.5 কোটি বর্তংবা মহারাষ্ট্র তঙ্গ এরপরে অন্ধ্র তঙ্গ মধ্যপ্রদেশ তঙ্গ রাজস্থান তঙ্গ এনকাই নিনি অমহাই গুজরাট দগ আরসে কোটি হিসাব ট্রাইবেল তঙ্গ ওয়েস্ট বেঙ্গল তং কমবেস এনকাই বং আর কোন ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল করি বং না রাখাই সাতম তপশিল ট্রাইবেল ni কতগুলা কতঙ্গ বংনি আবহাই আরও বরং দাজাক গাসিং ন সিক্সিলি মানে অব নর্থ ইস্টার্ন বরং ন নাই নাই নর্থ ইস্টার্ন বরং সাহারা ব বং ন সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া বা মেন ইন্ডিয়ান বরং বাই গথগিয়া অবরং কাইসা থকে তনি গনা থকে জাক মাইসা মাতো অব সরাই সরাই কারণ তনি কাই নর্থ ইস্টার্ন বরং ni নাগা ফন সঙ্গে গই সাহারা কো হসাল ইনকা মিজোর বাহাই ন ইনকা বা অমর না হাই ন কাইসা বইলে বারা খলাই India se kere tribal mogen nang khai tomon yang khai bre rito nikha yang khai belan resida certificate kotoma khai rito nikha yang bising khai kustam kere no khai maimasia doctorate certificate man pheke abo haita ko amo haikai rito nikha oro nodison ti prasar no eka abono saimia ti prasar bofru sisano kereng mai to bola le chongai jau degree khaleka professor angkha head of the department nglaika nen IAS angkha madhyamik high secondary fellow pasi IAS bongmeka high secondary madhyamik sing pass bondo IAS rongkha abo hai anthan toitha tongo jodi saka ba borok sasung pa yang ta bonta satami ব্যক্তিগত ব্যাপার tak a borok চাকরি পাইখা bo madhyamik pass se অঙ্কব office manjakse promotion mane Tripura IAS ngi bo চাকরি পাইখা secretary ngi gang borok ma mane sajen samaya engka sini borok ang intellectual saksar ma salaye agotla rang ni dapote corruption dapote tribal development ni pesone corruption unka 100% ya phone 80% corruption age congress na amala onkai joto tribal area ni rang phan phema joto no 10 borno tribal supervisor borong sabung kisu post na baye bora apro suson khaye pura ses klage asamoyo onkai CPM phaiman ya gulo onkai abono dosrot devni boni inko khlaye relieve roi a সময় রোস্টার পয়েন্ট চালু খাই ত্রিপুরা সড়ক কাইসা 5-6টা চাকরি অফার মানকা আং নিজেবো 6টা অফার মানজাক আং আফর জাস্ট 12 সিট ফাইনাল সিরিয়াকো 6টা অফার মানজাক গাং তা সানাই মানকে তাবুক সিন্দ ফানো আমা হাইকাই মন্ত্রী এমএলএ সানা বাগৈ ককাহাম কাম সালাইমানা আবো বাই আবনো সাবো তাবুক তিসানা তেখাইনা বা আবনো ওয়ানসুক সানাই মানে যারা সাধারণ জনগণ সেওয়াছ নয় নং সাধারণ জনগণ চেতনা গোনাं hangkai oborok 5 bosor borok ya kalai thanai borok afur kahai na borok bo yakungo tabuk gari gura security tei sela dijak mani
yakung bai mahim nai abo jonogon thansi gণতন্ত্র angkai nung tumabo sili angkai chini boba grano paithak motai angka ba nung tai motai ba angka ta motai gira tiprama angka morke mor jayega ta mor jaya big jay rajbari big jaye mor jay ti prasa kele morega hen samane gira tiprala angka kon compromise kri ni asukai kabo mobo munuyo yam sungbo sugo sibo sirkhogo amtikai je phaimani mane rajani birude samakai na agar soso komen ana khayo angabai sabla nara rajani futu tila sabrombro satrai khulumse mutai sisi kortai sono khulum diabon lai ha nokhayung sanamai sargo somoito patro sanamai nokhayung hayung sanamai ishor tongka kai sungno khairok sidin suldi abosau nungja sapas mutai ning khulum tholi sudu angkai sawosokse sorgo moito patal bangla sanamani aro no abono sanamai aro sanamai jori kikono sisi kortai ishor tongka nintan sung subi bisa nayo nini hamari sonai sono sung udar kasi sono kalai ne asuk bosa platform kaibai sidi Kristen boklai di nung kali puja klai sidi jesaba klai di piaba onnini kali nung tatoli serai nung masonai kali ke sristi korta dani pon title maya blabo abo nung sristi korta ni masonai English creator God bless us we are not going to abolish from our ancestral descendant homeland so we need your blessings your helps your grace abai kemang dele nangkai saya nang bobas lai prasna khadi angla khain to saya ne sapa tinin saya kan prasna khaidong ison than sutong kaja kanya norong mang so sotto ngkai isor sotto jakhane krekha bojso bishop ang father ang mothani dikon ang khablen association leader Kristen ang khabla kai tar se khlaisana naga asuk tong sanai bele abo bele da phayogya tai sauka seng tabuk Hindu Biswa Hindu Parishad Suraksa Monsoka jetu ayengo dilio salong suraksa seng table Kristen no buklai toklai batharai seng no khlai seng tai Hindu roksa oti prawo ti prasa ko Kristen no batharai sokomuri makhangkai sin haman sin kai kaham ko anos kang bathar pegere de ang buko sin toble ang to Kristen ngi mathang jaka agi to ani babu Hindu soinasi ang bo trisul to tari pajak mo kuboi sate to tatalangka juta beri phijidi phaidi ang sakabla abo simi rathar na sidwanu ang bo 1990 jera koi ana koy bo prasar khaena ang imam mok thang darshan mangka ang Kristen ka pheba ang tabuk ang dharma prasar khaimiya jekono dharma po khaidi sini Kristen bisu ang nokhata mo Kristen ka katai chibuk sindra yong kha soka joton sai mangka pun masik suci to obisa ang le Kristen ngile tei bosi wak bahan sai malia uca bahan sai malia osusi manitang malia men sanang sai malia men sang sepasarang thui malia men sang goi ciberi malia si to hangkai man tebo si complicated ola khai abo ki jo shastra chini bible shastra to ma jodo phunu ge bakya abang sabla phaidi o pastor bisorok abo salia nunsuli angka abo bang boroi bo challenge rai musuk bible ni ko bai ta ko jode bad bo abo jodi dor mono bikriti khai to saka kono pastor prosakun Kristen ang phunu wano Bible saja tunggu, omohai, sinjo sanai, osusi manai sanai, wak bahan sanai rok, ek songe dong sok tene bor sorgarai jo mathai yani sijak tung. Kristen Bible pot purak sari mano, angta dorong produk khai nai takro bukro. Kuboi kiri khai kono jaga jisukpana bishop ni lilo lang to phano binaro isoni samung tangmaya. Abai Mahatma Gandhi seso nung South Africa to Kristen majority jaga rok thangya ka buji pe ketama olaka bosai mangka aro Bible ka setung. Kubui sinar no piam nai English Bible angka aja kau no bo satto mep joyate thapai reka a kowen bo joy khlai gabla angka sungbo satto mep joyate barni সংবিধান mo kubui barni সংবিধান me kerong kop kubui da kubui barni সংবিধান census khemen kubui da kubui a kubui be sing tak phainai khene bagino ang bo busaka sung bo busaka sini ketal khai sung ma khai ka ang abono raja praja bai khlaina nei thangai document rekha sini je pradut jino baksa no sawo mo bura makhra bura tangai produt no bos bubagra nung yani anak kudubu bokna dim produt ano meeting ringi taisa meeting hall ni reklai rohoro get out mane thani or thani ne adini simpona angte raja hili karon raja ka tapting na ko yeble bo ana bodro khai ringi soy aw nung angtamo aro ko khlai ka angki qualified ati prasam sim budi biya ha aprun simising khna de ajan ano sanai ang sakan nung sitay makhra buran lai nung odom nung alay odom takok nung
mani bohong ase fermentation nang jawab rina nangan ola thoi berkai bisna sima asugai ka ham ya bun sai tanggo baka sabai na bagai kento nang do phan bai mungsa khlaime nang jobang baru khaima ka phadang hai prokaisa angla kok sai tang butang asutung ongkhona bai ready nor nuksnai ble borok asai kha 3 বছর ka nursery poribo angka seng tabo khai মোটামুটি কলেজে হামনা হামাইনো মেচিউর খা 18 বছর খা মানা সং তabo ফর্ম খাইगा seng naikha Tripura jotonlai regional party ka samta mangka TUJS nga TUJS tam bumung nakha ade sa number kai INPT nga bo 89 re san mang tango nga INT tabo seng jotto chini ku colleague gosika agi je INPT ni akasam wansumung seng revive phlaika tabo seng new reform phlaika sini main katam justice 86.14% seng tongmani angka aboni proman angoro ne wanjisa sangbadingna dinan kun andokar krei right time right person na nonang ritam tonba song INPT tabuk je party renewal INPT song Supreme Court about within this year 100% khainadi within this year song Supreme Court about constitutional fundamental rights challenge khainai abagin tabuk song immediate March bising no time khana soni bising time ni bagai cheng kornai Rajapal Trute sing Rashtrapati nai copy karon justice nai katon direct lokha Supreme Court nai bla bang notice ita mas samin kati samnai gasin ka sangbra tiya wai sabana joton document ready tongo document tomra document ta hni o bangla ba hima hai use document please supply hni sing other khaina nazalia sing sangbra wasin enclosure ka we have document we have this proof it is correct or incorrect it is census report of India about ang sing samai ang harian de bro samai bla batina oro je sini kungthai baro snamai bole as per this borok je Bangladesh ni kiri korong phaike bong ori fuji ro bahake bo সংবিধান busi amendment no bhaike nang kaisa do phani hanoba without amendment khai saya ko yawi nang bunya jafarik ba obo tangi meya bla takhuro bukhorok heke tabnorok raja ne hamjagai ever raja na manus seng ar sabdagai tong nor ar kase ko bok pia mas maka pia ka tap na ne pia rani no kabak lati kabalai buti khani tu isar ni kok re asida kre seng pia harijan de borma 10 jon 5 jon thun ani kok chen jang na di nini assembly buto pasanar bagai nini MDC thangai buto pasanar bagai tiket di manungulak parliament to kha kento sosmen ngana nungnai ani party babo sakamrang sajak tangi parliament tabuk je sita tomakai seng pasngi meya abuni bagano chini 2 number tong je election je puro to propose the pranto me ST seat tabuka sangka within the ADC area delimitation habno area delimitation khayani provision tongo tai commission tongo chairman tongo sing abono already ang age NGO ri feka kun action ya abu bolo cases huiri nai ekdom sil khapari jak ana tongo heka tabuk sang arabo chini tabra jopang de purbo sang dili roh purbo china abo tongo je result matlab what reserve ni matlam kai na tabuk sing sa forest reserve aro bolongana no forest ta humja gele angkun dina awar koto ma kasu kheta mai bottomano forest reserve ka nal jaga sinjakle ha pediland angkai no sini bo ST ni reserve ma kai within the ST area angkai edisio tabuk 71.5 bor kosong mane 7000 303 square chini kotongu foot borga ko mai ka kilometer angkai tabu Tripura ni 3 bang ni hisa ke bangkok sini edisi area ka sungo area bikti khlai je oro khlai ke ga sini 86% ST ga sini borok jokhon khasio no parliament tabu ni ngab khatanga kai aro parliament মন্ত্রী san khate parliament thangka ga ang পৃথিবীনি ইতিহাস যে কোনো parliament ka aro nijini subdukho ni kok saimano ain sam nengba bo jaga defend ka aro saimano ang bagai se ane kai sarai kok ang abone bade dologot besari phanang besaglak oro assembly sita thanga ang sabe wala nai o Bangladesh rai monte mele sa wala nai da wala lekha bate bolta bakha hami lapuri ang wala nya jaka all India busuk tong 543 bai tai dije nominate ka 545 ang pi ang 250 ang prai 800 kasakasi MP rok bai kok sana nai bahai ka Tripura hani besar do special provision related weaker section ni sitongoi 16 part article 330 mi 342 rawo guarantee ditongoi buti guarantee abo
yang kali সংবিধান khas ka bas of tipano tribal re kauni song kon simino সংবিধান chapter chime from the commencement of constitution nga phia bas no katam khoi ka ekatu jara kiri korani o british bangla bakjang mani epar upar ngi akare sinara khale jotana rose phai takai সংকা তত্ত্ব কৌশলগত কৌশলগত সংকা তত্ত্ব প্রতারিত পথে আমাদের জন্মগত অধিকারকে হাতিয়ে হটিয়ে দেওয়া হয়েছে বা নেওয়া হয়েছে সেটা সংবিধানের মধ্যে কোনো মতে বৈধ হইতে পারে না এক জাতিকে বাঁচার জন্য অন্য জাতিকে ধ্বংস করার কোনো পৃথিবীতে আইন নেই সেটা আমি বলছি আজকে মহাত্মা গান্ধী কি বলেছেন নেতাজি সুভাষ কি বলেছেন সেটা আমরা শিখতে হবে কাজে আমরা ভারতীয় হিসেবে ভারতীয়দের আমরা ভালোবাসতে হবে প্রত্যেকটি বিশ্বের মানুষকে আমরা ভালোবাসতে মানুষকে মানুষ ভালোবাসে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আমাদের এই নতুন পার্টি আইন বিধির আদর্শ পরিষ্কার বলা রয়েছে কোনো জাতির বিরুদ্ধে কোনো ভাষাভাষীর বিরুদ্ধে কোনো ধর্মীয় সংস্থার বিরুদ্ধে কিছুই বলতে পারবে না এগেনস্টে কিন্তু আইন সংবিধানকে নিয়েই বলতে হবে কারণ যেহেতু যে কোনো রাষ্ট্রের একটা গঠনতন্ত্র লেখা আছে সংবিধান লেখা রয়েছে অধিকার লেখা রয়েছে নাগরিকতার কথা উল্লেখ রয়েছে তাহলে সেই পথে আমরা চলতে হবে কেন আমরা ব্যক্তিগত মানুষের সঙ্গে আক্রোশমূলক বিস্তৃত ভাষাবিদ দিয়ে বা অনেক কিছু গালিগালাজ যেটা মানুষের মধ্যে শুনলে পরে কাটাকাটি দাঙ্গা হাঙ্গামা এই সমস্ত আমাদের এই সংগঠনের সুযোগ পাবে না আমরা চেষ্টা করতে যাচ্ছি উই আর গোয়িং টু try this related sungkai abo sarai sa kok sung obor kem no once aron go back was here jo admi ka hasa ya ke sai ya o once buti ke phaka bor sabong ka abo borok bo sai man sugya phia ba chin borok bo sai mi ya abo sab sai manai angka সংবিধান আইন tongo karon ভারতবর্ষনি আইন সিয়াক tongo নাগরিকতা আইন বড় খবজা জ্ঞান টকা angka bor khobja ka bor no thangton buthaton dispute a koksin ar koi tangai borok bukhumani pheka ta bor thanai borok india wa pheka india on tongthun jakhan tongthun phiaba tamungoi ba sinoro simtono ba har insan ka rehna hak har india me hai kai sunghono amra to চাই না বিদেশি বিতরণ আমরা চাই বিতরণ আকারটা বাদ দেই আমরা আকার থাকলে খারাপ কথা মানে তাড়িয়ে দেওয়া আমরা চাই বিতরণ অর্থাৎ আমরা বাক করে দেওয়া হোক প্রত্যেকটি রাজ্যে কারণ যদি না আমরা এখানে থাকছে আমরা গড় বাড়ি সেটা থাকতে পারবেন তাতে কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু আমাদের বিধানসভা সিট ভারতের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হওয়া মানে এখানে পুনর্বাসন রাজ্য করা বাংলা বিভক্তির কুফল এখানে উপজাতির বাংলা সংবিধানের উপজাতিরা ধ্বংস হয়ে যাক বিলুপ্তি হয়ে যাক সেটাকে কোনো সংবিধান রয়েছে বা রাষ্ট্রের সঙ্গে আইন রয়েছে যদি থেকেই থাকে তাহলে একাত্তা করকে সব ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিদের দরকার নেই ভারত সরকার যদি মনে করে থাকে একসঙ্গে ওদেরকে একায়িত করে মেরে ফেলো ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট ওই হিটলারের মতো করুক না তার কি দুঃখ আছে কারণ আমরা তো মরে যাচ্ছি কারণ আমরা উপজাতি পিছিয়ে পড়া মানুষ যে জাতি বিশ্ববর্ণের জাতি ওদের সমস্ত কল কবজা কারিগরির মধ্যে আমরা পড়েছি আমরা বুঝেছি সংবিধান অসংবিধান হয়ে গেছে আর সংবিধানকে অসংবিধান করা হয়েছে আর প্রশাসনও সঠিকভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে চালু হচ্ছে না গ্রামে গঞ্জে গিয়ে দেখুন সেখানে রাস্তাঘাটের অবস্থা শিকার ব্যবস্থা জলের ব্যবস্থা পানীয় ব্যবস্থা বিজলীকরণের ব্যবস্থা সমস্ত কিছুই সঠিক পর্যায়ে কাজে ন খাজান তাকু borang tahu wancer anu kebang mabak saso miasa anak kaisa uro selfie kem ni wancer 9 kai aboni bagai no sini borona ang obono koyo jeseng sini wani takurun sin sotruya abang bagai na ang news media thute ang sanamu sin borono sung sisana nangnai baksa sing produt daja saratai thangmalia aborok saitangmani produt dajano bo bini জন্মগত বংশগত হিসাবে bini ba বনে সামাজিকগতভাবে রাজা কিন্তু তা গণতন্ত্র রাজানি কোনো ভ্যালু করি বাবা একটা সিঙ্গেল ভোটার্স ন বটাবো কাছে এমডিসি তার রাজানি প্রতিনিধি চিনি সমাজকা বাবা রাজা হিন্তঙ্গ কিন্তু বকনের দিন বিনি রাইটিং পেট মহারাজা প্রদুত কিছু দেবর মহা রাইটিং পেট বসনামাইয়া শৈরপুর বসিমাইয়া শিল বসনামাইয়া কাজে না
O jaga ang apti ka bini building samaya. Rajana amalo sengno pura sang nangliya. Rajani je 6-7টা রাজা আং পড়ি নাইখা 6-7টা রাজা কৃষ্ণ মানিক নামাল হইতে যখন এই সনাতন ধর্ম যখন ত্রিপুরা তুই ফেজাকা 1500 খ্রিস্টাব্দ আপন হইতে আবরণী যে যখন ধর্ম যখন খজাকা আ প্রবর্তন খজাকা গা ত্রিপুরা বড় ন ত্রিপুরা সার ন বেলাইখান ওয়াহানস অমক সম পতের পনে আপন সিমনা আস্তে আস্তে রাজ পরিবার ডিটাস খাইয়ে রাজার কক বড় কোনো দিনও সামানি করে আং রাজানি কক বড় পাই কোনো সার্কুলেশন খাচা মাইয়া আবহাই Kaboni bagian khazan tak pura ang tahu rajan ang tini wo ang sonman khaija. I honor him. But bini behavior bela yang kosi dictatorship. Bawang kai ekak nai tantra agi raja hai matungu. Bani kok thik rei. Tini kok heso tani ni kok thik rei. Bawa sho usaka. Bawa jadi no ti prasai wansai milino tong hotok tong hakai. Ang bono jonogon prasna khlai batang guys. Di prasitin je federation khai wansrang buto tari di prasar ang thumoi prasna khaible jao rajan hamna khadi abana uttor phaidi ano abun uttor ri sung philo thana kom tlang thanai sonori phik dodina tok thanani sung yakari sung kha parsa kok sung khai offensive and defensive sung ni kechin dol jisuk dol thapano 90% ti prasa chin dol phaipano sung masani phir sikri soro khaiya Fiaba jodin kya bosono birifrika tokra ka a borong sung lis kaitonai 14 বছর 20 বছর পর যখন চিনি কুবিয়া যতন জয়নে আসময় বন সং শনাক্তি করন খায় ইয়াখা বজরিন ক্ষমা সাবাকে সং বন ক্ষমা কারা সং মুতি প্রভু খায় গানে তি প্রাসনা বথানা বাগে সে সিলাই কেনেন তি প্রসাদ গনা বই বলাইনা বাগে পাটি খায়নে অমদ সুসৈব জাতিন ক সরি সাথে শুনম সুমনি কো বহাই কিসা সালসকাং বুবাগ্রা যে তি প্রামথনি সুপ্রিমো বকাইসা ফেসবুক বিনি পেজ ফেসবুক লাইভ ফাই বকাইসা কক সামানি ফাদার হাস্তিনি যে বাংলাদেশনি 10 ত্রিপুরা হাস্তিও ফাইও ফাই দङ নসিনি ত্রিপুরাসা বতং বাংলাদেশ বরখাই তাঙ্গি ফাইয়া ফাইবেছিদি তে আবনিয়াগুলো তিনি যে সিলাইতি দङাই জবা খাই দङাই রক যে এনএলএফটি হিনজাবনাই রক বরনো ফাইবেছিদি হিদিং মানি আবন তিলে নং তাম সানা মজা Tripurani bolong thangge Bangladesh ba jakun thangge borong phai saman ka abokai thim dong. Kendo o je fatar Bangladesh nagori rono phai samani abon mutabe ke batau obo Facebook ni kok bai. Cash like bo 3 বছর jel matung. Ke bo jodin cash like angkai 3 years. Kaisa bo kaisa nagori to go ma kai competition ka tu bui phai ro oma hai kong bai bla. Sungle Bangla hani phai 10 phai problem sa tong kai. Bole bhai ka ba apni kok seman ka ba. Bina ba pura ankura mane ang ko sele ignorant অথা আনএডুকেটেড অঙ্ক সেবলা বয় সেবলা বখাই তাম খাইনা বাংলাদেশ তা বরটু উই ফাইনা ফাইসি দং এমনেসে সাক মারা উফাই দংলা নং সারা নাঙেবলা বিসি বিসি ফাইন দংলা কিছে মিসা নং আবা তাম সাকাবা নিন আবং কাই সাম্প্রদায়িক ককসে ইট ইজ কমিউনাল ইন্টেনশন আবো কমিউনাল ইন্টেনশন বনা 3 বছর বেশি ম্যাক্সিমাম কা 7 বছর বনা ইন প্রিজন কেবো তাও কেস লাকে অবশ্যই জেলা মাথং দিনা আং মেরে বিসারু আং বনা সামাইয়া সিসারা নাংসাই जों তাবুক কে বছর তা ঠকেছে তোর আং হরিদন তা বরমালে যে কোন ত্রিপুরা সলাই তং ওয়ানসলাই আর সাতুনটা অমহ একটা নাগরিক একটা রাষ্ট্র নাগরিক ফাইজিন সামা আমাইবলে তাই কাইসা না রাষ্ট্র নাগরিক ফাইনানে কাই নরক সাইমানো 1962 বা 66 আনথানে বইতো আং তাইছ নাই নানাই আ সময় 350 মতো রামগতে সাবুমতে সিনি বুকুং বারক পাকিস্তান যখন চাইনা আক্রমণ খাইকা পাকিস্তান আফ্রু বরক ফাইমানি 36 জন ককবথার জাকা সাইদাম সিন বুকুং বারা আবরক বখরক তো তংনা সাবক Sukumai Sensong Sachin Sing Song Azarawa Pro. Wishka, Kogui Butaka, Oganang Sajinatongu. Sinubukung Bara. Bona Kogbutaka, Aboni forever can do Bong one Sabru for Masa Kogbutaka Kakaba, or a Tamo procession Solkaba, Samprodai procession. The Brahapa, Okubino Society. Ankiriable, Ankeus of beauty Satamaya. As I can Kuwin Sata Kubu Jakan Tokai, Kuwin Dong Sake Paimanglak, Sotter Dong Sone. Abakok Tinton Able. Kaisa রাষ্ট্র বরং কাইসার তিনি বতাকা বতমতানি আদা সাকান্তাও বাংলাদেশে ফাইদিনে বরিংখা বাংলাদেশে যতন চাকমা টাকামসা ফাইব বসক সাইমান হার্ডলি 7 লাখ টাকা 7 লাখ বাই তাও ত্রিপুরা 14 লাখ বসক নাই 14 21 লাখ লে না তা ত্রিপুরা বসক তং ত্রিপুরা বসক তং বড় 42 লাখ 42 তে 14 লাখ রাখ বসক বাদ কে বসক সিজা ফাইদি তাওয়াং খাইরো ক্যালকুলেশন থানি গণতন্ত্র বা 42 হইতে 14 থাকা কাই তে বসক তং 28 লাখ Kata Islam bang, ni neko Islam bang. Udang ka, bina formula godo ka,
bini kok sama pang kota sama tham kata oma hai the leader ulta table sabot ta dong so batas nai apro answer no birudin nang tabuk kono kota kes khana phasi line kering thas lama kering thas nai nije lama sa di kapu kabu tu ulta baksa sai tong jakha o chini hani busa kusung tong khane o riang rong khablam biang phatan borong nei tri do khlai salai borong nei biru dekha buru hin swap on right kiri on sa abuti motan leader buru identity khaya thamano kaham kokse dini kolon bisung khaiton buru rok ba kaisa district council na thon jamaite na thon प्रशासन kaham kai salok manen jotono man nai oro ang sakati prasara kodo hawo sajon বিধানসভা সিটি ni manta to manai khang wansano kadong bonchita bai khaglan jot 100% rustar tubina ma bagjanai koloni ke society polai boni je प्रतिनिधि butong nai sakri bakri sabunang sakri boni na rang phalai makrib sakri offer man phona mai ainsan sebanung jodio nogo sakri kebo kri mai mse tonga bai jugo tonga bono smari keneska bai ke samasta sanai ba tripura bati abla sakri ke rang na pungsa tise sope parang to tau tripura abna tabo personal potro nai nango tablet nai nango apar ching barok chajama qualified baro yase man dokha challenge khani mai krei bo bisoto bin life the spoil sang nai ko je montabok all india wa jara tet parikha nai joton regular tripura kha bamfront bo khaitlan thaka angka apro congress ro estur kha ta bjp re estur kha da basung phakai jisun korta pro sa mune abar sakri abar fix asini hne biang thaka bo abaga samai bo khlayang liap koklang khanaple tripura hawang saka tatal chawe ke botiki manglak aboni bagana angso omahai raja hi tanai ron sunadi o raja ni se botabuk sai dong ka botabu bangladesh ri mani bina bono dede angsaga bla abo tabuk o bina bon footage not plange kes khai bo kri man 3 বছর jelo mathango rashtra birudi ain Sigara 147, 148 CRPC. Bizka Rastro Birudi bo ko des druhi othal soyo. Nung kaisa baike nung ringman babo. Tinga tong nabla. Ang sarmen kamte tangdi. Ani bihwa Bangladesh pekang ani bihno Bangladesh ma ang mang konai. Nangka bo Bangladesh kajama meri sutra kajama sutra America nagorik pamala o ketena kai som British ni nagorik tabuk kosal bigi kosal kai jagi nagorik nai tong bamla abo rastra jakono sarapiti international law tongo kajama meri sutra ngtong mano maya deba engka nangapti pha sari tamna nangapla hai ka kasu ko boy ang borong to boy aro majority kai tripura han te sajon khaipen ma kok sibla aba hai bauta leader ngai de tripura sar konni mathang jang saka janagan ana selaini teng khepete bo raja saso ha bina bauta sibla solaiton ang sakabla kobo isa jodina ano monito khaito mata kha kebo slaima bang thiglak kebo na buthana ko ahoma ka bose dang ka yakmu yamai yangai kalai matra ang ti prasana phalsana bagi ishor bang songjagya god anointed me to save my people even ano so ang not to injustice to any human being ang 10 mo tripura na dekhlai de basun sini বিধানসভা seat man thangai no wansan dekhlai de saka ka je sanai ka bono suirwan su peace nungko khaksang tokai chung khaksang matunai Piaba nini odikale sraisar nanai tai kaisa ro sanai baksa wansar sayadaba o amra bangle rok sing agi rajana mas kebang samane ang sakable jodiu not 1940 rajana mono sengrangka 1961 census refugee register government record tongo tumung boro hinu wandi ro majority proof ri mahangkai ang horizon development desh duru hisebe an phasi rijak ang kiri sama bi ang wansa bi sama ya abo jaro amra bangle kha sedeba গণতন্ত্র ni kosa peran tongle গণতন্ত্র ka bod dino independent ko sna khajaka 1947 15 আগস্ট আজ ini bisingok tongnai je nagorik ain ma tongo puila territory nung bahawa tong ka indian territory eka senga indian territory tong mane agreement merger ka mars makatam kai subject phekata khansang lekata ka thangang ma poren ka tamangka gasin mokhai blana bagan age molai bagan phuisa oi phaite taula tekuni bagan khup khayo ma haise sona ka sona phuisai ri oi a Bangladesh refugee hin tumasik tu government rang roi
mo ki seng ra ku boy ang mo ba phung ba mo ang sa sam phung na nang hamda to mo boy sa busoi o boy side ke bo doctor en mangka doctor Gayatri Bhattacharya je age angka women college professor borot phunu kabla refugee buspe or buini bung sitamo boyni bung se pore tamo no do sakin na boyni bung nukna bla boyni bung se refugee rehabilitation and its impact on Tripura's economy by Dr. Gayatri Bhattacharya. Abo ki bo magna se anthan sensa sotam bla bosina to correct. Karon osai research khaine boy rok ichha moto khaime bla bo kaise bini link to na scientific. Jeta scientific iko mat na calculation system mat na. Abe no ang koina musugo do pharo jodi no paithak ang koina musugo ano na sita phasiri o ha ni basa harul khanya kai sung to phunugeri kai 86% 0.12 abo tange 0.12 পর্যন্ত থাকাঙ্গা kai কারণ যেটা সাইন্টিফিক একটা বুটার সিনি বাগিছি মন্ত্রী এমএলএ পাসিং গে একটা বুটং গে পাসিং ফেল মাই থাংলো দুইটা বুটং বাগে একা চিনারলে বাংলা হানি নর তেমনি কথা আনথানি সেন্সা নাকা খনাকাই গনো 1961 রগ 1980% growth angka bongni wan jino chung basakar kangkai singkha blano busak sema singkha blano 13% growth ekdom naikang butike je sin kolom baitlang thaka singkha growth sikroi 1941 ekano khai to sing thusu thiju mas bakale lia pheba ang tini sumuni ko interest tini sang nc babonar kaise boina thamane tuk সময় মালি আমা মুলিয়া বনি আসাই মাসে 1942 kai bijarang kholi bo 47 kai hangka bahai kai tini sensa khema ku bidareng am bisingo jodi saka khna jongar khatut joto dofan khatun amona saka 1942 saite 1950 sensa jara achar ekan age Tripura masafa asaili age komi thangkan saka ka ang tini no government record proof rewano bobo 1971 ni botali santi khlai rewano bot article ka abo khana klaisi 1971 42 sase ka bin boyas busa abo biur ke samamble henka aron nang je assembly ni jot survey klatik la ka manja ka manja na ble biang thana kobile kolomai na jak khaseng dofani odikar no abo boi nang so besang goseng jot pati ang tini appeal khayu ang mo thana ka or sok thangka samaya mo thakhana li daran ang tini so norok bokrok thigo phaisiri nang na hai dobak dibik dili thangaya hak maza masalai mani tong thoklai mani abo bai aron kablayo aron masalayo aron to property tabuk sung tong samaya serious ka movement khana jora je soal nang pasal so bob soal nang srungo je serious ba serious mangnai je serious ni leadership serious leader bor follower of the strict mangnai sini kha parisa ko strict sinaro soal nang masalane dan nang nani sangra patra sani omo hai ka sin party ma habya nang yasung nino put pasau dofana bisa sit pan manang isen ti dofanya na so abo policy sen kroi sini khai sin 86% tamane sung supreme court file khinai abone prekha international court of justice thanai joto government langi sen omo government document jagra kubui khnai nari abo hayo khaya bage sen pasal seminar joto ringnai sen jmp no baseng ringnai si janajati morcha ringnai congress adivasi congress sen ringnai mothano sung ringnai IPF tino sung ringnai Tripura ha masa indije phan jodi kya bota phana hamja go sakakai sung link play phunai bo phai mane kendo phai pano sini meeting gara bo phai koi pesquisa ka bagai kagos potor sarak jispan ang kereng nang professor na su kok sana suluria je thesis tui phenan nangai je 86.2 মানে অবনীতি তামনি ni সংবিধান বড় lawful tong nang abono dibe khana ba ang no document ding sui thesis jama mar finish kang jama ri khang kaisa foda je jama nai sang serial bai apro muti porinani na bo ap program bo fruitful dana gosna khaikai inja kai sung abono sung konai apro sung saibo khana bi abro hoiten ya je muti phona muti tui pheka bina bo bitor kita ebo bina bo kuno ain be jukti krei abon be khajan takuk ning nana hambai ning omai sir phayam bagai ke baro phaya kase meeting osim hall ko plong khlai aro kase ko boi sujug na oi saisung no wasai no 2 ঘন্টা abai krei nin thesis ning jaka nin thesis no nang masana excellent makane no thesis no resing na mo excellent khen bu somai na no 10 minute 20 minute okay 30 minute bisi kai no je kono excellent khai timamble nini isu tamba sungle isu excellent khenna ebong sungbo
Wasal statistical klayo busuk pesa busuk faika sung jatong kagos yapar nai jarap amai thesis tu phenena sung utore nai sung thesis utor sinai sung mic bar khana ta khoro bokhorok sung musuk tamani musuk ni black book list sejak sekamre nono backup yapar sinai sung musuk tamani 1941 muti ngi thangka truksa musuk mani mugli musuk tamani musuk tamani 71 go aba 71 jana kha 78% pon no barika growth engka bor growth faika refugee register bojaga tongka census report busuk bo pesa tong musuk pesa tong usuk side nai engka 81 91 2009 2011 ketama 31 29 mane ajaga dani pa sumai kai sono tontonika ai ketama aptin thaka WhatsApp session ko bang WhatsApp boro golti goli thansu cinta phaka komi thansu decrease no english babu na abo puting ka abo ki basapala ida decrease ka musliman thuroksa hindustani sa bagisar ni jato baduoi anaro joto specific census atongo ora tripura samai bihari busuk tong sigada kachin tribal bisingo bo jamatia busuk debaram busuk tripura busuk homo joton separate separate kayatong oja hujana portong sibasari hindu wandi busuk tong joton go abo bising hindu bising ko baram busuk kaisa busuk tong kota busuk tong setong am pore ni takso keralian busuk tamil ni busuk tong pajon tojon joton tong toitok indian census no ani census bo ngai tabu sung o census ti hinan musuk kai oboti khana musuk kai phaigi aboni bisingo sung khiu borok sai manu baksa kokuru lam koreng baksa phanya pa nai kento borok phai pana sung borok anna taking manai sung kai sung masa pana sinara nangya ba phai mes undertaking manai ang muti poni emelang muti ex minister phayo hai pana ang of rule and regulation mani we ang solnai ar abai kai kun dina group chong khaka ma kai jatin sotri hisabe ang sikare যেকোনো ভাবে যেকোনো সময় আনো কত বিনি তাই আবো গ্যারান্টার বো বিন বিহি বসা গ্যারান্টার কনি মারনাই আবসুর্ড নারি স্ট্রিক্ট আমায় কোন পার্টি ইংলা কো ত্রিপুরা চিনমন কাইসা তাও ত্রিপুরা সাবাই করগো গ্যারান্টার আনিবো গ্যারান্টার আন বসাপতি মাংনাই নং আপ্রু বসাপতি ন ওয়ানসুগে পান নং টেকসাং নাই পুলিশ সিকিউরিটি কয়দিন চিত নাই জনগণ যখন বুদলি আকাই নং হাইনা লামা মাহিমলে আগে চিনি বরং বনা মেবার কুমার মন্ত্রী টংফ্রুপ ওকলক বসা খাপলন তাও খাপলন তকসি তাকা সাজুং সাজু হিম্মা তক নাবলা আবনো জনগণ তা থকে যাকসি জনগণ চিনি হাসিনি শাসন খাইনা বাগে ফাইসি তাবুক তানা সিংশ্রি পাতাল কইনা ন আং বড় হাসায় মাইয়া বাই দঙ্গই থাকা বব দাইতি ফাইনাকা ফাইসিতুন আর ক্ষমতা ওসাই ফেসিনা পয়া মুড়ি সাই ফেসিনা ইয়াঙ্গ ফাই বাতাইসা খেসারি মাই বসা ফাইনা কেবা বহক দলাই বলে ফাইসি নংবো পাতাল কইনা আসন হান হজাকাই নন দুসি সাইবুস সং খায়া কবলা নন সং একিউজ খায়া কবলা নং থাংতনা বগে বথাংকা তাক ফাইসিরি lama phunu reka sung angka jonagon thani usau nara motha ni tama tabu noro result nukhan bla motha ni tabu gerta tipra len sibutin kha ha silai ring mani kong no bangso abo kaisa kisa complicated kok jesini produce silai faina rom botangi ring silai tiner unde satamo analyze songsan I am the one of the member co-founder ha dolo kathlai mali atangai kathlai me angna kathlai me ডিউটি তঙ্গ পন্দ খিবি কলম থামেখা অনেক কিছু কক দङ আং লাস্ট কাইসা কক সিনি সাউনা জরা কলম নাইয়া খমলং কাইসা হাউসাং খরচান কমেন্ট খায়ু নং খমলং তংফ্রো রাং থুমসা মানি খানাদি তাকো আংতে বুং বাং সেরনো বিকে পানানো ত্লাং থানা দেবটা কলয় থুইসখাगा বরং মনে XCM আং ন ক্রই আং খমলং বড় থাংসিনি দে বুং বাবাং সেরন বরং মনা ভূপেন্দ্র দেববর্মা বরং মনা হেমচন্দ্র দেববর্মা আরনি খমলং তাও XCM চাই থানা বুদ সংসনাই দে আং নগসে ক্রই ang asane pele kum tu stas bo kroi ang apro kaisa ani nahar mongkai ang adane register manjak arke purom headquarter Delhi adane register manjak ani nini SSC registration nini joto kisu joto kagos patra ready khlai ang kaisa media khanen bage asopor tabo electronic media angya asomoto newspaper simani angka bone bage ang chesta klaimani kuno jaga lun manang kroi ekta offset adunik khain thang kai कम से कम 30-35 लाख दांगो अंका आं लुनी बागै नेमन केब ग्यारान्टर नाय क्रै ग्रामीण बैंक गोसिका साबो अंका बुं बं साइमन ता बरिते अंका बीरचंद्र देव बर्मा नि करपसा बताव थिजा थांनाय दे बारखार अफिस गाना बिनक बगो सिका फना नं ग्यारान्टर खाले रैमानो ग्यारान्टर क्रिके सुंग रिमी एबलेन्स बो बागि तेसे फाइ फैजा आं बुं मकासौ खुमलং रांसाव सानै रक आं नो सावनो आरो साइकेल मेका दुगान खानि थाङै ताबुं तत्रासे बे नादाव जरा खां बर बथारिन समया रंमै जे थां सगैदे बिने अकाउंट से राम जतो पुरो तान में रां गाबो जेकोनो 1956 कंपनी एक्ट रेजिस्ट्रेशन खैनाकाय 2.5% नंको मारु
rang rima porese neng register mano nin company busu rang kok neng khalane nengke 100 koটি nengke neng 2.5 কোটি neng sudung kosisi marnai registration fees abno no tabu jemon election commission of India khaina thangka 12,500 টাকা maribu omo haino neng tabu bolu na thangka project mas nambu project tamo nengke neng tabu ron di PMGP ni khaina ni 5 লাখ nengke 500 টাকা romaro kebo thoke jago 1000 na jago kebo 2,500 phos na jago angkhnaka e bohai eka abno titamka abno mang sau hadian de brama ekdom pura kosok kusum are baba পুলিশ ইনকোয়ারি খা তরুণ লস্কর সঙ্গে ডিএসপি ইনকোয়ারি অফিসার আনো 47 দিন সব ফাজেল শেষে মেসে ইনকোয়ারি নাই কলকাতা থাং নাই খা কিছু কহিদান দেবং ক্রই তামনি ইনকাই ও রাং যে থুমজাং মানে রাং মিলন দেবর মাতা সাইকেল মিকার খাই সাইকেল ফালতং খুমবুলং দুকমালি বাজার সুমিনাই দি সুমিনাই নর যারা সানাই রক মুখরস সাবাইয়া নর আবো যে কাপা নানো কাসেমিয়া খাইনে মানে আং পার্সোনাল ইন্টারভিউ আং সাবলে তিনি mo ani isuno nor deal khai thani ang khai asugui ya phagore ang nangkai maso bosoro ani jin kam 10% ang dofani sango ya farwano ang asu tomate kamble ani kuno sotru tension ogre kha ha kas kamble kento ang tawo risk kok sama haste prakep sasarak kuno leader sarak nai krei ang tini sanata kai wanje bangos no khaka mokhong samay ang bono bando ang to bong biru dia ble hoyto boro bujima to gopok buji tong ble omot chin bage khamian saiman tong ble tangka kaham bong hai ya ble mo sung nai maka bong hakri bungya rajo kribonya rastro kribong rastro no Bangladesh rajo bong posimo kotomoto Tripuran 7 gun ha tini 10 gun Bangladesh tungu Tripura hai hangka boro ni matri buni kibisona kini koron phaya baike sono kata rathar mangka busar ma boro 160 ta jei sati claim mangka boro abun 160 na nung kaham ko tanam suka bo kaham ko 160 na an bagi kaham ko mansura ang tau khoroksa takungno bono sosman thoke bandi sai tangkai salsa bobo jisu buta phono ukro phifan suju mangkai dasa tifan bala hati batok nai ble abane jotono kaham gurga tona ka kaham no wasun nang nai ke bono buthanan bagang be kaisa borone om andolon o INP tabu de revive INP tini mobena so thinan bager glak sini mobena thine kai sini kai ko tona party rule and regulation chung abo snam baina na tung past generation bo jokon INP dini or ko pai tabu o congress ni ko bai famani phaya phake past generation sakri manai machina abo tong nai thoi thanga ka past generation bopara kri phasi abujor record nai sabo kholaka bosu tarikh thika sin resa tona bo osei da phana ha thangai sakhasu ko natok drama khle ho phale ka sesen sa pali thang kai thaka tamui tauti prasab draksa siklar draksa khaba adraksa sabdos yang siklarang sarega phan phnugerika kok phnuika ninti prajo rakhabelana chakri ganang chakri gerba wansa kai jaka st kotatlang thamai ka na thangnai de nang garu samasthang ka jamatia samasthang ka kolai samasthang ka sini ti prajo kongthai bararano kai jiklang ka borok chakri dikimano bongthang kotang bakroi kai nini salaro khai tangsinai 100% to mane 80% 90% borok nai khibe kan kai ning tetam tongsiba ngani ni bisinga je kisa misa sir khonai kok sanai na tangnai bin basabtu chimna ka kai abo bok bui kering bate to ang kha bahia sakiri ko tare na pore ka bin noko sakiri dra tong esti kota kono buri doctor jodi na wansa kai thangka singpono jinis khomota phaika phabo phaina angsaka phaika phas phaika angase bilu phaitung a samoyo of doctor bunini promotion bini ko pojono seat pojono next selection kapkasen general taroti phene am bising wainjuk ti prasa masa doctor no kaje tuka taini ko furkana recruitment khabe st kota no general rohnai kebro social disorder khayas social injustice khaya this is my vision national international bang ko sainai karon kaisa jati kotor jati kon sukmana baike sukmaba sini age pila sakang borok jonasangka bange prashason khomota nakha apro jaga jomi khomota nakha tabu khai buri sikla khomota nai tongkha noro nai nai di kojon doctor kaija kha hisab kri khachin buri rok angkai jokhon chomhai kota takle st kota kon doctor pajona kaija khasen tainjone recruitment for pajona kaproko answer buddi jitam charchna na bia khlai gun lapchigri kebla bong samaj asang asuk agokung abono social abo bos bo article tong 46 article 30 previous policy abo central thanangya central thanangya khan takubo koro abo horizon deborma je saita mane nasle na naya patone naikhe na mungsa katal isu mannai kobo ino mannai ang article dur sarible ha kaitam tono sunatum sar TDRC hapang naikolu tone tabu ti pramo tharo tani kami am sayo development ni rok ni kogro mane nukhang ke tini tipra government borokno
fan rok riya ni saw manele wansa kurung luku mane borok khoroksa buddhijibi borok ba tamni bagi tini edisi hapango fan jaya na tini tikamo tha party fan ni jaya betoni mer huknaka ani ko khorosi asike manual power tongo man force tongo সমর্থন tongo 13 জন এমএলএ tongo MDC te MDC 17 18 জন tongo ang sanai makai boro tumu rang rije hakai bo mas ni busur je boro bosoro waisa tiklai manle tabo April masokai no o je 23 24 ni April masokai busur ang phaka phaya boro jonagono waisa kagos booklet phayei boba age product basable portal khlogai neto sirinane transparency samane bian thaka korle bian thaka ba kok sakai kubi khlai mai akata sadi gosina nango sengmuti muti khama khaimali khoma khlayo pa masana nango jonagono ishwar bate khoma khlayo age INPT party kasamrok tangi buitabo INPT no hamjage ang INPT bamungna seng sacha slaina bagin ang tine bo sairu slainai jodi slai angka ang aprang ani tabo sarati baguriya pore যখন আনি পর্যাপ্ত পরিমাণ সমর্থন থানায় চিনি যে সংবিধান ফিলাপ থানায় আপনার সঙ্গে কাইসা আইন দংলে কাইসা ল দংলে যে কোনো ডেমোক্রেসি দং 3 ভাগের 2 ভাগ গসিকা আঙ্কাই जों সলাইনে আইএনপিটি পার্টি আগে সরাই মুনাঙ্কা তাঙ্গে নাঙ্কা আঙ্কাই আইএনপিটি পার্টি 2002 খাজাকা আবনি পরে পন তাপতাম ইস্ত মানে খাতন বরক 2002 পরে তাপতাম বিধানসভা 50% অত 30 টা আবকে আং সাইতো আনথান তাবো কাউসো বনি আনথান তাঙ্গো ang pore inner line permit edis area no 3 number kha backlog sakri 2003 kha porok 11 sin mane rang 25 lakh rejagai buto bosai abno coffee no dasikabla sabno thokebo 3% thokebo mane ishor thokebo ishor ngai susito bonjito khari jago dula mondir kobita tini rabindranath ko tam sakaba ha ishor mondir tonglia ni saboro thangai dulak laija hadlik laija boron bagasi Bible sabla ang borom garang bagai phaya ang kamajak basijak omhai kahamni bagai doctor nang ya hamyang bagai sinangu khajan taku bukhorok sung baba hai leader bai butike sung lead thaira sinai sari ha tawi edition jokhon sung kaba edition tin rang phaya angka bor tinasu bor gari koto palisika je borora age motorcycle je paimiya ha ang bum kalyata boro ate khema se answer liapun tabuk phano ang khai jor tiklai man ang boro ang borok ang saman anti prasar ang sai toman bagai ani sotru ang khena iya ang abo bang dokona iya tabu kabang ma officerok nini bukung bara leader sung lan teaching khari kangka block committee rok bong dai tamok 3 mas por ati khai to nai pologo busu skin phai ka chana di video sabna ati khai kangka kagos ri matra war sil matra ka boro khoksai manai sade chatona kanang leader na nango khachi jak leader na nango Abo haken agong sing tabuk salsape agong maya jot abo sijak tungu sing blok ni leda bini blok kaisa sing bawar matonai rangsa na bagaya abon bisi sing ojor bisi khana bothange blok rok bai 50 secretary milewe abo manana nai khani rangsa man khana ka sing bon logon tiklai ran dolni don dika bono sing prakash kaya bono sing inactive kheklai khrai no sing muti nung omai ke manja khabas nono to tam bai dai tori khaba nini blok kaisa na nung murna bagasi thamle ha nini bolok kaisa nok kaisa borok sunglu kasipe malpono khoraksa borna ko bih besai mungui nok manai sai rang bola chalai kha ha engkai nina rang bola saman tamong kha consequences tabuk nini boroni khotible nung akni bih besai dong mama jaga te khoros kri ni khang sakhumun to ke borok bini prosesan kaham sipa ang news media koksa to engkai aboni bagino press conference engkai aboni bagino ang sanai makai transparency tam hamba Tinis akasaka song sufficient borong fra anjoton from ready khlajak sisati doctor joto besorkari tomani joto sung joto ne ati khlainai tabu gari tripura koita bus gari cholekha na choba gari cholekha aro estini busuk laseni jaka abu joto সংবিধান tong ustar point sara chatung apore pheka forest license 6 mil koita tong tripura o estini koita tong ubisini koita tong janal koita tong sung opor jot to pai to pai khlai bai nai abo chini jot to sung di sono tabuk tupjak ka boni bagan khajan takuk je bukhuro dina norong media ni bisingte ang obono koi jau sung chetona kedekai ahai leader no simino bud rohor horoi borok simino kufung kai chalai setun
tor ba siton lo gari guna agso agot lo jagang le tonglai siton tongthok sathok tongso abo sibong bosabo te simin bo bisro dokson 15 লক্ষ 14 লক্ষ বুকুং বারনে অধিকার 14,000 পরিবার বাইনে সাজাক তংলাই সিতুন আং হরিজন দাবন মা খাবাই কरै নাই তো নিন নাই সিম थांदां सागाब्ला आंहाबो सा खुमुलुं गानो रांसाव सनाय फाइदि प्रुफ पुलिस आं सातलि जिनजरा तो पर इनकर खाय पर याकर मारो कबला ना नि बिनारा कुनु गसकरै रां तांमस करै कबि जासरे संजीत बेब्रम बैंक मैनेजर बिनि बेनाजे पारा सुंगनै दि बस रां तैफिउ साबनर फेका इंजीनियर राजेश देब्रम त्रिपुरा स्टेट कोअर्डिनेटर एक्सेलसियर इंटरनेशनल आ कंपनी तातालिया थांगि दिल्ली थांगि संगीता दासन मैखा बब तातालिया कलकाता नि 10 त्रिपुरा और आं रिमांगला ऑफिस आफाव थरका आबंखा लंडन बेस फाइनेंस कंपनी तंगनि तांग काय अब सिलाय पाइदिता कग्रेनाय बंनाय सकाय तखरु खिबाय आरो ऑफिस सेसे मेसा थांगाय रिपोर्ट निफ्राय ना अब गया फ्रॉड कंपनीया एकदम पूरा इंडिया नि रिजर्व बैंक नि इंकर सिक्युरिटी खायजाक केन्टरि मालिया का केन्टा आ जगह उ पत्रिका कारिखा दादेबो बखताम बयान कारिखा काय उ प्रेस जे प्रिंटिंग प्रेस मामानी ताबो प्रेस के खैमालिया बिल्डिंग बालां फालकि बायका सिपिएम रक प्रेस मेसिन का बर दाइट खां सैमालिया ऑफसेट मेसिन आं चेन्नाई थांगे पुसार कंपनी थांगे मेसिन दुगु नाय दिनर सांगबदि कुबि जानाय ततंखो ना फालासि का सबलेसि का पुसार कंपनी PUSER पुसार कंपनी आबुने ऑथराइज एजेंट काय पल्टन बाजार थांनाय दि प्रिंट टू ग्राफिक्स सिनतंगु बुं बाबां सर कुबुइले कमाया हरिजन देबनो कासरिया हरिनाथ देबनो पद थियाको खादन बापन नम्बर सिया प्रेसो एनसी देबनो थैथांगा आबो बाहाय केंना आबो संताबो IPF खमदा फैसों सोनानाय कि अबाक सिन बरग कासाय खलायब्ले हा इगो ताबो खमलानो रांसाव साबो दा देबो तांखलायका दैनिक समाज सुबल दे ताबो दैनिक समाज ताबो थियाको बुरा सुनिने दे आं बना फायरम फायका नों जे आम खलायमा आं निन बिरुदे आंखौ खायनानै इंका सो आं खायाका बिन्दुस्ताव मासा सामाने कायसारता सुमनदाताम जानि कायसा जिरायने रिपोर्टार बनो 10,000 आं हरो और हरिजन जे खबर खलायसिनानि इंका बो पत्रिका रा कायतो बलं बर खायताबो आर सावका आं खाय कोन इंडियन को र एजेंट बो जागा रनि एजेंट आं साइसे मेको ताखनो तिनि जर रनि एजेंट का आं न्यूज मेटे सौ तिनि ना आनि बंश जत पाइ 3,000 सिसे करता बंश पाइसुर कितुन आं साइसे मेको बो पुलिस ऑफिसर ति प्रास हरिजन देबरमा एजेंट खाय चाव पुलिस चाव प्रॉब्लम का ताबुक जखन पॉलिटिकल अंखस दिन जत साइड नंग बिचिपै चैलेंज खय आई डू चैलेंज कोन पुलिस ऑफिसर ले मासे सिगुंब्ले हा आं जदि इंटेलिजेंस ब्रांच बा जेकुनु जोगाजोग खायसे पुनर्तन प्रमाण भाइ हरिजन मुति जागा मुति के सय खलाय रां प्लान सामा तंनै आम तेके चाने रनो पदन सामा ताबु पेरालाइसिंग तंखा आं सि पिस्तल फ्लिक अंक बिनि पारा यांग अंक दिके काइन तक प्रादिगे लक्षण नै आं बनो हाया सामाया अंका लक्षण सगै लक्षण तांगा बाहायकम आं ति इनफॉर्मर मासे पा बके AK-47 ते डॉक्टर ताखाय पेरालाइज खाय जागबो आं खानाका दाफानि बिरुदे थांगे केबरे हे मांगला मुक्ति थे मासा आयु अटेक पांचिगला जेबरा 80 बছর थांतो माने 40 बছর 50 बছर थांगला आं सौ आं हरिजन देबन थके तंहाकाय दफान थके तंकाय आं सल तिनि न आं दफानि साइ समाय तां सापले कमारथो ना आं दफान थके बुट बसाय आं कतर साना बैथ आं कतर साना बैया जदिना ओ इसुनो तुम केव सागान हरिजन नंगो साना यासुं नेता साने सादे आं खुसि आं इसुनो हामबाय तनाय इसुनो नाम दायित्व मा ताबला बरनो बुजोगै सुजोगै खलेर माका आं मन्त्रि लिडा साना बैया ओ टिप्रा साने भबिष्यत आं साइननखा ईश्वरानो साका सृष्टिकर्ता ईश्वर जानो दर्शन खाने सागा नंग दफाक माइथानाय अमायके तंहाकले दादा सागनाया बासे अक्तिया हनि कैसे कबर त माहाय राजनीति खलाययो फुंसे कबर माइस तिनि टिप्रा मथाय जदिनो आं थनै लगे फैकाय थैनो नाका थैनाय आंबो थैनो नाका थैनाय केदो आं थैनाय समया जदिनो क्लाइस थांगा का मा थैनाय ब्ले नों दफानि बके सैक्रिफाइस ताना व्हाट डास मीन सैक्रिफाइस आंगाबो कबगो ताबु दिल्ली पर तो थानाय रक परमानेंट सल्यूशन माने बुते आं सैमालिया वाक तो थुना पर मेसेज ताम सैमालिया बर जे सामान्य जतेनो 30% परमानेंट समाधान लामां तखाय 30% बते काहाम करजे सट फाना नांलिया नक्सि फाना नांलिया थाङै नायदे नों काक्रासरा नु रासा ताबु का बलं जरा जेसिदन जे गान्द्रि फालसाव मेगटिं फालसाव था बलं फसगै फालसाव थाङै सो सामानिखौ पाइक्लामा तो सरन तामा पुन याथेक पुन बुकु कसक कसुम तलाङै फालै मासालायो बुसुको जों समाज तला कायखा बुसुगासि मासिं साका ट्राइबल उपजाति तारा नि साजक प्रमाणे निजिन हावसे याखा जों राजबान चलसो आनखौ कटसाव तामन नाय अति प्रासर आं मेडिया बिसि साइतुं आंले परसाक आंगोसो कक साइतमनि 1 दिरक जतन बुजु काबु कब्र बर खनाय मास मालायखाय
আপনি যে কি বলতেছেন আমরা তো সঠিক সব বুঝে নাই না বাক্স কেন বুঝি তোমরা আজকে সাইটটা কি ব্যাপার আপনার তো প্রায় আমরা দেখি মোবাইল ইউটিউবে আসো দেখলো আপনি বুঝে দেখো আমি কি বলছেন না বলছি কেমন আমি তো উকিল কোনো সাংবাদিক আইলে আইনের ব্যাপার কইলে আমার কোন লাগো आं सराय साइर हरो हा आं तो अमुक कोनो जातिनि बे खासला अबब कबुई सत्यमे जयते कोनो जातिनि प्रदानि हिंसा प्रति हिंसा ताक करिखे आं सेमनका सत्य सिमिसे जय खलाय मानु आं खरकसे जातिनो नासलबुई किछु मैया आई लव ऑल ह्यूमैनिटी all human being maybe Punjabi maybe Bengali maybe Bihari all humanity you all human is my friends there is no enemy belai hambai khala taku bukurok nero jara jara faidi ani je capacity according to my capacity ang to philong khorsi nai no engai chini process tong philong khopar document khati khaite abo to sajon bri ab sajun kam bri able ang dini ani joto khajere me tongo tongfanla ang na bo to dol bai dol te views botongo ang khai to tabuk chini INP ka talo sudu single issues khene musnai mani engai tabu gobang ma kok chalai pore 17-18 ta issue olokhang tofan aro sraisre postal marakha national issue national sungnai oro manik sana ritam langnai যে ন্যাশনাল সল খাইমা মানি जों आबो जों आबो केनो ন্যাশনাল ভাবে जों 4টা-5টা ইস্যু কাসাকা কাসাং কাইছিনি ও যে এসএনডি সিট 1 নাম্বার তাই কাকা 2 নাম্বার কাইছিনি যে সিট ডেলিমিটেশন কাই 3 নাম্বার কা রোমান স্ক্রিপ্ট এর অষ্টম তপশিল অর্থাৎ মাস্টার ডিগ্রি পর্যন্ত কা অবর কেন তো সানাস নাই সান্তাকা যখন চিনি হা ও এসএনডি সিট মাথা গায় একটা ক্যাবিনেটে যত পাশে খিমানো Karena sini si sojan dokapro di ligopnya dia berjo. Even tekisan sini kedal seronum. Sinti praser tabuk roman script amok samoni santo separate boot pun sang mano kok borok. Piawang separate kok bu sana opojok tong jaya tangen kai neng ani je 1908 sai mani abo bo bolsi. Kabang ma ST dokter sin triprawa mangni makhan bill patomle nin bill ko jentong 1908 sai mani. Anke je common je kok borok lenggo sanai joto khaina tabur koloi deborma jamatia usui riang aboti sing khai seminar khai nangu nung koti prasan kok borok seminar nang abron ka beluri tongka riang ni khari liya jamate khari liya usui no khari liya abung mai abla kene bor justice tongba harijan deborma thane mana fair justice dan palati jak kono koloi samaja sakri bonar kha songka modomalia bor khai kai tongka hain kolaka atiya bangni representative krithun tongthun borang kolai samaj rai no tai borang je elected member no kaisa committee council khajak tonai joto sakri suida phaibo fan phaibo borang no se aro ruklai rijak nai boplog thanai bobute thanai ning borok baksana ring khapa sari ha prosason baike samna ring ya abai khajan takum borok sachung bai bo dofani paja hormaiya ang saka narok agar ab hamara साथ है नेसिनि प्रोडुजी बो साबले प्रोडुजी सामाकने सम्मान खाइतबो नरेंद्र मोदी जी के नंग तो खबले बासनि प्रो आं बो फैजागला कबां एमपी रक बाय दामोर जी कलास्ते जी अर्जुन मुन्ना जी इंगा पाइ खातले केंद्र मंत्री रक बाय बां मीटिंग लो खलाइ फैबले जी इंगा पाइ खेबले आरो तो तामो तंगबा आं अनार खाय हन दिसन से बोला आना जखन को खागा आं बनो महाराज खाय लियाटा महाराज के बो आनो हामजा कमो লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সারা দেশেই তো তৎপরতা শুরু হয়েছে তো আমাদের রাজ্যেও আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে বিশেষত ত্রিপুরা মথার প্রতি আমরা একটা আহ্বান রাখতে চাই আজকে সম্মেলন থেকে নির্বাচন উপলক্ষে বা দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির উপরে তো আমরা যেটা বলছি ত্রিপুরা মথাকে যে আজকে দেশের সংবিধান আক্রান্ত বাবা সাহেব আম্বেদকর বলতেন যে দেশের স্বাধীনতা সাম্য গণতন্ত্র লিবার্টি এগুলো ওতপ্রোতভাবে যুক্ত এবং আমাদের সংবিধানের মূল ভিত্তিটাই হচ্ছে যে গণতন্ত্র এবং আধুনিক ভারতের ভিত্তি তো দেখা গেছে যে মোদী শাসনে সবচাইতে বেশি অবক্ষয় হচ্ছে সংবিধানের উপরে লাগাতার আক্রমণ চলছে ভয়ঙ্কর আমরা দেখছি ভয়ঙ্করভাবে যে আপনার ইউসিসি অভিন্ন দেওয়ানি বিধি আনা হয়েছে আমরা দেখছি যে সিএ আনা হয়েছে 10% যারা যে ইডব্লিউএস যে সংরক্ষণ চালু করা হয়েছে বারবার সংবিধানের উপর আক্রমণ হচ্ছে এবং এটার কারণে সংবিধান আজকে খোকলা হয়ে গেছে সংবিধান যদি না থাকে বা এইভাবে আক্রান্ত হয় তাহলে যে রক্ষা কবচগুলো জনজাতিদের সবার সাথে জনজাতিদের সুরক্ষার জন্য আছে সেগুলো আজকে আক্রান্ত
ভারতবর্ষের আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে, বিশেষত ঝাড়খণ্ডে, আপনার ছত্তিশগড়ে, হ্যাঁ, এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যগুলোতে দেখা গেছে যে সবচেয়ে বেশি উচ্ছেদের শিকার এই মোদী রাজত্বে আদিবাসীরাই হচ্ছে, জনজাতিরাই হচ্ছে। তারা জমি থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে, আদালতকে দিয়ে পর্যন্ত জনজাতিদের বনভূমি থেকে উচ্ছেদের আদেশ করা হয়েছে। সেগুলোর বিরুদ্ধে অনেক লড়াই হয়েছে। এবং আমাদের রাজ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এডিসির যে অধিকার দেওয়ার কথা, যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে, এডিসিকে অধিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া তো দূরের কথা, এডিসিকে ঠিকভাবে চলতে দিচ্ছে না। এডিসির প্রতি বিমাতিসুলভ আচরণ করছে, বাজেটের টাকা আটকে রাখছে। হ্যাঁ, এডিসিতে সমস্ত দপ্তরে তারা বেতন দিতে পারছে না। এই মাসে আমরা দেখছি যে 10 তারিখ পর্যন্ত বেতন হয়নি। তো এই নিয়ে কিন্তু তীব্র মাথার কোনো কথা নেই, তারা সেটার জন্য লড়াই করছে না। এবং জনজাতিদের আজকে যে মৌলিক প্রশ্ন, যে যখন ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ হচ্ছে, হ্যাঁ, স্বৈরাচারী একটা শাসন ব্যবস্থা দেশে কায়েম হচ্ছে, সংবিধানের উপর আক্রমণ হচ্ছে, তখন কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা যে এই ধরনের স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলো সবচেয়ে বড় হামলার মুখে, এবং তারা সংকুচিত হচ্ছে। আজকে যেভাবে মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ত্রিপুরা মথা আজকে রাজনৈতিকভাবে তার যে প্রধান বিরোধী দল হয়েছে, সে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করে হয়েছে, বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করে সে প্রধান বিরোধী দলে পরিণত হয়েছে। কিন্তু ত্রিপুরা মথা আজকে লড়াই করছে না, বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করছে না। আমরা মনে করি যে আজকেই একটা গুরুত্বপূর্ণ সময় যে ত্রিপুরা মথাকে এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হবে। যদি ত্রিপুরা মথা এই দায়িত্ব পালন না করে, তাহলে ত্রিপুরা মথা অবশ্যই ইতিহাসে রাস্তা করে যাবে। তার দশা কিন্তু অবশ্যই আজকে ইয়ের মতোই হবে, আইপিএফটির মতোই হবে। তো আমরা ত্রিপুরা মথাকে বলতে চাই যে আজকে যেভাবে ইন্ডিয়া জোট গড়ে উঠেছে ঐতিহাসিক প্রয়োজনে, দেশে সংবিধান রক্ষার জন্য, গণতন্ত্র রক্ষার জন্য, হ্যাঁ, দেশের যে বহুত্ববাদ, ইন্ডিয়া জোট গড়ে উঠেছে বহু মতাদর্শের লোক, এমনকি শিবসেনার সাথেও আমরা কমিউনিস্টরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছি। কেন? দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয়তাকে রক্ষা করতে হবে, সংবিধানকে রক্ষা করতে হবে, গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হবে। কিন্তু আজকে অদ্ভুতভাবে আমরা লক্ষ্য করছি যে আমাদের রাজ্যে গত বিধানসভা নির্বাচনেও জোট হয়নি, সামগ্রিকভাবে জোট হয়নি বিরোধীদের মধ্যে। এবং এবারও আমরা লক্ষ্য করছি যে ত্রিপুরা মথা সেইভাবে জোটের জন্য সে কথাবার্তা বলছে না। তো আমরা বলছি যে কেন হবে না? মাঝে যে উপনির্বাচন গেল, সেই উপনির্বাচনে ত্রিপুরা মথার সমর্থন দিয়েছে বিরোধী দলের প্রার্থীদের, কিন্তু এবারের এই নির্বাচনে ত্রিপুরা মথার কোনো ভূমিকা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হতে পারে। আমাদের রাজ্যে নাকি নির্বাচন কমিশনের লোক আসছে, হ্যাঁ, আগামী কয়েকদিনের মধ্যে। তো এই ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে যদি বিরোধী দলগুলো রাজ্যে ঐক্যবদ্ধ না হয়, ইন্ডিয়া জোটের শরিকদের মধ্যে কথাবার্তা চলছে, ইন্ডিয়া জোট অবশ্যই ত্রিপুরা রাজ্যে ঐক্যবদ্ধ হবে, কিন্তু ত্রিপুরা মথা যে প্রধান বিরোধী দল, হ্যাঁ, তার প্রতি আমাদের আহ্বান, আমরা আশা করব যে তারা তাদের ঐতিহাসিক বিরোধী দলের দায়িত্ব পালনে তারা এগিয়ে আসবেন এবং সমস্ত বিরোধী শক্তির সাথে ঐক্যবদ্ধ হবেন। এবং আমাদের রাজ্যেও এই যে আজকে শুধু গণতন্ত্রই আক্রান্ত নয়, মানুষের জীবন জীবিকা আজকে আক্রান্ত। আমাদের রাজ্যে 14% উপরে আমাদের রাজ্যে বেকারত্ব, ভয়ঙ্কর বেকারত্ব, হ্যাঁ, চাকরি নেই, সরকারি চাকরির দরজা বন্ধ, নামমাত্র চাকরি হচ্ছে। রেগাতে সবচাইতে বেশি মজুরি কম ত্রিপুরা রাজ্যে, সারা দেশে গুজরাট এবং ত্রিপুরায় সবচাইতে মজুরি কম। এবং অদ্ভুতভাবে আমরা লক্ষ্য করছি যে এখানে বিভিন্ন যারা স্কিম ওয়ার্কার আছে তাদেরও বেতন ভাতা বৃদ্ধি হচ্ছে না। হ্যাঁ, আজকে সারা দেশে লড়াই চলছে। তাহলে মানুষের জীবন জীবিকা আজকে যে পর্যায়ে নেমেছে, কৃষকরা তারা বলতে ধান কিনছে, 2% কৃষকের কাছ থেকে তারা ধান কিনছে, বাকি 98% ধান বিক্রি হচ্ছে না, এবং কৃষি উপকরণের দাম বাড়ছে। তো আর্থিক যে বিপর্যয় মানুষের জীবন জীবিকার উপরে নেমে এসেছে, জনজীবনের মৌলিক দাবিগুলোকে নিয়ে আজকে লড়াই আন্দোলনেও সমস্ত বিরোধী দলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার। আমরা ত্রিপুরা মথা দলের কাছে বিনীতভাবে আবেদন করব যে আজকে গণতন্ত্র রক্ষায়, সংবিধান রক্ষায়, জনজাতিদের তার যে স্বশাসনের অধিকার, আজকে এই মোদির যে স্বৈরাচারী শাসন, তার বিরুদ্ধে লড়াইকে শক্তিশালী করার জন্য, এবং মানুষের জীবন জীবিকার যে সমস্যা, আজকে জনজীবনের মৌলিক দাবিগুলোকে নিয়ে আজকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আমরা আবেদন রাখছি। এবং আগামী লোকসভা নির্বাচনে ইন্ডিয়া জোটের সাথে ত্রিপুরা মথাকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য আমরা আবেদন রাখছি। এর জন্য আজকে আমরা আপনাদের মাধ্যমে রাজ্যবাসীর কাছে এই খোলা চিঠি ত্রিপুরা মথার উদ্দেশ্যে আমরা আজকে দিতে চাই। অবশ্যই সম্ভব।
আমরা মনে করি অবশ্যই সম্ভব, কারণ গত বিধানসভাতেও বিজেপি 39% ভোট পেয়েছে, 61% ভোট পেয়েছে বিরোধীরা। এবং এরপরে বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন সরকারের যে কার্যক্রম, এতে জনজীবন এর যে মান আরো নিচে নেমেছে, মানুষের আর্থিক সামাজিক সংকট আরো বেড়েছে। কাজে বিজেপির ভোট আবারও কমবে। এবং আমরা এটা মনেই করি যে বিজেপি সারা দেশে কোনোভাবে ক্ষমতায় আসার কোনো রকমের রাস্তা নেই। মোদী সরকারের পতন এবার ঘটবেই, এবং আমাদের রাজ্যেও মোদী সরকারের পতন ঘটানো সম্ভব যদি সমস্ত বিরোধী শক্তি আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারি। হ্যাঁ, কাজে এই লক্ষ্যেই আমরা বলছি যে যদি ত্রিপুরা মথা সহ সমস্ত বিরোধী শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়, তাহলে অবশ্যই ত্রিপুরা রাজ্যের 2টি আসনেই বিজেপিকে আমরা চ্যালেঞ্জ জানাতে পারবো, হ্যাঁ, এবং বিজেপিকে পরাস্ত করতে পারবো। মহারাজ কে আনব হামজা খমো দশাকা হরিজন দেবনম পাকি মুতি মুতি খাই ফেজাক রঞ্জিব খাই ফেজাক হরিজন দেবনম বিহিক মাসা কালাইতে মাসানা যা অনন্ত দেবনম ইয়াম চানে বা বাগি বিহিক কালাই বা বগজা ব জায়গা বুদ্ধ দেবন মাছিনি ব আরো বগজাও আঙ্গর হামিয়া সামিয়াবলে যতনো কাইসে কাইসে দেরজা তঙ্গো বিহিক কালাইমা তঙ্গো বিল ক্লিন্টন পর্যন্ত বুদিন কেলেঙ্কারি ফিরে আমেরিকা হাইপান ব প্রেসিডেন্ট সাইতমলে তিনি যে ডোনাল্ড ট্রাম্প তো বিহিক মাস mak thamkha tabuk je bini a manalina talanina toma babin kusajen nglachi kusu bono hiable osot charitro je Donald Trump ni American president ni kunu gopasun nai krible hemamal ni bunbu sai sekna ko nai krible je apota emping to kapon seble ning kate mas pasapade kana kaja kan sama krible sidi beno sama krible gasini sama sakai abo bo sasinai abo star murkho jati जों ताखौ मूर्ख जाति का हाया खनादि मुथया मकाय काराय हामिया गाय जसाय गाय kwa हामिया तै हामिया फाय गाय जों kwa पन आलादा मास बिहिक बसाय बसारा जीवन दं थना थन तमाया बो हुकसा मासे हामिया नों बसर बसर बिहिक गाय स्लाइमे सेदबा बिहिक पन मासलाले कोनो शास्त्र काराय माया नंत सारा हिंदू धर्म मज सिंगल मैरिज कक्सा दं जदिन आइन को फायतन का केन्ट मा खामाबो नायतन दं आं से मासा सिटेस बाल नै शान्तिनगर थांगेना दे तिनि सांबादिक दं साव अबता तानकाना राथार फायदि ang pinoganau suklal sini nogo barakong thake asitol palni bihi makham yang boha koroma kheto khaisi bihi makham ngani sitol palni bum babang sairu mokodu angka bo hindu marriage act kasan pising kai jalos tanang ka bo motha masta pomble gai sini borok khai ang kharitan depor ma kai gotholai malia sini borong ganang tata mohon jamate jakon family puro tong puro kagra bum bang seru ga ani mises ni ukin nai kai sawo ka sini ani takungno sanjit demai angka lai khai phai horitan de mate masa bih na mani bo ni wa ana saja ai mutor mohani pro di prama samborok ndukna bo bagi ke se ngla sikala ke khana thai ka na bo bih ka tai masa ta beri sikla na jak ni wan sa maksa se mak khana ka ska porimol sa lakshmi patan mali binara baratan to ni 12 phangal ne ke bo na na yo gna ri mak thamti project na kha binas kang ni ma we abno khati prasa kuno sangbadik bo masa sai meya interview nai meya horitan de pama ka oro bosana abon tini tango komu sagra ang tabu film khana ka tamu answer phai ka ang uttori nai belake hambai tina haina hai jara norok phai ka abono to yo norok bo phai ka ang bo to je sima joto yani news media rok kiche misa je sijak mani kebo information ni mani bising to inukha dili rogo arthangai dongor tv rok interview na lai tongkha mla rok nukha bong naro to khopna to tongkhna ka haiban joto lokoro hambai ti pasar hambai engkai je tini newspaper ko je publish ma ano sahamo bang ang je kisu kore ni manta basa basa engkai Tripura Territorial Council manai abo manai mani abo kento Tripura Territorial Council boro je tabu rina samani hoite written diri mang tongu haipon abo parliament to pass khana kok pongle kai parliament abo ke thang oina ma hai kai ain to ke no rimaiya age district council parliament rajya sabha lokasabha pass lai rukai abo Tripura Territorial Council 50 seat manang kha nei je stock site mani obo ang kha khao bisu jatoi ban khano khaya bo ang sangbai sana ya khai thang kai tani anarat ang tong tong jago je mansa taka asol mol je issue kai to ungliano karon sengsaima get without guarantee plan there is no compromise written abo maya sang sajaka guarantee plan bill passing laikya aboni pore baji soklaika interlocutor baji soklaika baji solai mangkha hanai rok rajbari hoite awai mungkha engkai mobo sato sanai sakno tongtok lailan bagai sini je agini
angko habab aini phaijak tiger ni leader Ranjit Deborma bo MLA sini yo MLA borang samaro khana ka dongo TV aro kaisa India Gate ni besang asuk lajakai je norok tia tongwai si tawla sung mungsama tu phaisnai engka wag rok tok rok tarai sung tong kholai mana ini samana kok rok khana ka khana pano anga borong ti asuk borok jesa pa saitum tum borok saksasan jisuk pano mechu leader hinu wansuk tongtun ba dofani kaisa sacrifice khanai thak jang wasok do bono atik je ইমোশন বনি কতগুলো আগে বসুন খাবলে যেমন 25 তারিখ জুন 2021 তারিখ গ্রেডা তিপ্রান পাসন কা সাত তিপ্রা বাজি সরকা কাই পারাম্বর কা ওয়াক টক পুন চালাই আবির সিলাই সিতলাটে পেটা বাজার সদা যায় খানি লাইখা আবনে ফরেনলা জব খা লাস্ট ফাইট 2023 উনকা উইদাউট গ্রেডা তিপ্রান দেয়ার ইজ নো কম্প্রোমাইজ উনকা সিরিয়াল তো নই ফেকা তাবো যে নাটক যে ড্রামা যে সিস্টেম যে বংনি কতগুলা রাজনৈতিক খেলা তো নগৈ ফেকানো আংটা 28 তারিখ অক্টোবর হাপিং টিভি আং সাইরেকা বংনি আপ্রাং সাংব্রাই সারকা প্রেডিকশন খাইরেকা যে ত্রিপুরাসার ন হাই গ্রেটার ত্রিপুরালাইন বুমঙ্গই পলিটিক্যাল ঠংকান সাপুরো আন নগজ তাবক এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা বন রহরই বখগরিখা abo to ano ulo phaini khoroksa boran saga abo sungam tike sab rohor mani ano mande hori telpung so sara abo khai sungam mutai si dagi rohon so এখন ang apro bo samalo gule recording kha ang cash khai makmu khaiya karon bo ani borong gule Ranjit Deborma bo buti khaitong buti saktong boni bo bo tafana hamjage bo silai tika na agi chung nukha Tripura ko CPM ningi bo dalalgiri khayai bapur kabangma TUJS kanai chairman member pradhan kwangmano TUJS ting du demal komputhari ka bora apoto ang sisi thina tongmani anyway abono kokosam sanai me just ekta remember kharima se kai usanga bora dongo TV ni o Jacob ni kaisa ang semi personal program mamalai o Jacob bai ke interview na tumna go angkai mungsa tawo kai Tripuran borok মোটামুটি ওয়াগর পুনো তো সারা চালানি বাগাই তিয়াং তো মানু রখনি সামা খানাকা আবো আং সাইমিয়া বড় আবো বুসু যতই বিসিংনি আবো হাইকাই এনকা সিগাঙ্গ বড় আবো হাই ন চিনি যাবক যে এমএলএ এনকা ববো সাগা গিরাটা তিবলেন जों মানা বাগাই ইন্টারলোকেটর তিনজন একজন এতিস তিনজন আর ফুতর মাংফলির ফুনুলাই কলাই খিয়াফুরবো এনকা আবনি তামুং খা তামু সকা জক যাই হোক তাবু যে বড় চেষ্টা খাইতে আবনং বড় সাধুবাদ বা হামবাইয়া ফারো খাইথান্তুন তবে বড়নি যে মেন Donne a borop system issue baile India. Tripura saroni angaike borop system issue এবং চিনি জাতিব অ বরফ বাইনো থংজাকা বরফ মন্টা আমকা কথর সসবেন কথর কাইসা বুড়ো কতমা ফিরিচিন টিকলাই কাঙ্কাই নবা নাংতে কমেটা কামাই তমা সাইমে yang tei jok lai thma hai sin Tripura sarak ba thik অ বরফ জাতি বরফ জাতি পুরো সিং কাঙ্কা রাজা ভারত হামানি পরেখে বরফ জাতি থা রাখা 1941 3,18,359 জন তমাসে ও 1951 সেন্সাস কাই তাই 19,000 মতো কমিথা লাহা মাসা ফাসাই লিয়া কাইজাগলাই লিয়া বজালালে বিহিক বসাই রিলেশন তঙ্গাই লিয়া আপা হাইকে সেন্সাস গভর্নমেন্ট সেন্সাস কাইজামা তাব কোনটি প্রাসালিদার কেবন খুকি কেব অংশ কান সাইমিয়া তবে আং নুগিয়া কো তাক আই ডোন্ট থিংক দ্যাট देयर इज anybody says about that matter antan joto no government ni census tango 1951 ni census tango first jengmani Assam Tripura Manipur part khayai engkai 61 ni botang 71 to kotai prai tabu 11 2011 the census man boy bad bakio mana bagai ang already process khai tongo asa khlayo mas di mas bisi betor man thamayano engkai chini bororo rasunti khemakai toitho bikti khaya asu lokho refugee phai bangla hani phai habe ora ha malik ni tongmana se bora abon kaisa protibar khayan ringia na dosro ten me amalo JMP ro manka na TUJS na amalo manka tanga bo khaimi angkhna asule sungsiani bagasi suno kolomba sisina hawa seknawo engka taba angta kono masaka khadan takho bukhuro tini je dire thange boro je angnuka potika numa busu kuino semia abo to age BJP rok IPP ro mobility committee in khapuru boro already chini je boram gunang mebar kumar jamati ex minister bo tongpurno 50 ta territorial council khlainani bumung rok slainani te 50 ta je member khlainani bagai proposal emani je কোনো কারণে abo kamai tongkha ba file tolak lai tongkha kain khepeo
borok abono tubui mankha borok jodin kebo saitong ha kai abo tatal sung direct finance bo direct fund bo mana bagai sung kong kha chukti khang kai ni sukti tong mamphano parliament bill khajaka abo jisu narne muduri me ব্যক্তিগত kai tabuk je 50 ta seat money pheka omahai money pheka ni kebo awai khai tong phano abo parliament to amendment khayakai adoption khayang kai kono mote par 50 seat ngi maiya ang je buji mane kai orowo paithak leidani kereng hai rok Narendra Modi tar BJP rok bai paithak ni o je last parak ni bangla bai mahai last parak last thake jagai phaine khang semana suksi o je department ba abo state government ni je kono CPM pano CPM tongpro rimano kun byapariya je edisu tai department hon tak ko abo just cabinet pass lai no edisu mo department sing rohmano ara kono dino sijakrible autonomous district council mo only limitation mus department si mana hi sajakrible abor local rajya sarkar se thungi tanu kobisri a department je state of tongmone aro bongno authority nani kun byapariya tang abono kaisa are barchin borokno bokra khaya chin borok ulta ana sena sele jago anamang kudulai bangu angkai angkho ansugui nayu je kaisa district ta motong kaisa district DM ka bab jottone all in all bebagono bini aro sima thangala mukhyamantri thangka pa DM sima sana chief secretary DM sima sana education ka deputy director hangkai ni tabu police hangkai SP district ni hingga amaka SP nandra ta sar pasar pana SDPO sub division man tung hingga amaka system procession tung wonderful Yangka Tripura Tribal Areas District Autonomous District Council kento all district council ni thanikai ekta thanana control khaya porjonto kono power kroi abono kaisapang kok sanai kroi abrok semen ble nang jodine ADC proposal nakai jono additional jehetu name and class are given as their autonomous district one district has to do any kinds of land allotment and any kinds of disputes takai sinobo district council ba all district power pass grible henai sino full ekta district power pass sino land allotment hoy tara mokai je kono district ni district council bisini law and order to ye power reject engka karawo song district council ni bisingo song commissioner police commissioner toni way head officer tawa UPDP ko ma khai mano onek kisu khai mano asole district council kai all in the world tribal tong tabu 16 কোটি মতো aboni bisingo northeastern tak 1 কোটি 1.5 কোটি pungia 1 কোটি ke alajrok nini 8 state isi sikkim pojno khochi west bengal bade 1 কোটি ni upor tongo 1.5 কোটি pungia 1.5 কোটি tolawo bad baki 16 কোটি 1.5 কোটি thangka 14 কোটি 14 কোটি bor tongba মহারাষ্ট্র tongo epore andhra tongo Madhya Pradesh tongo Rajasthan tongo engkai nini omo hai Gujarat dogo arose kuti hisab tribal tongo West Bengal tong kombes engkai bong arkun district council lori bong narakai satom toposil tribal ni kotogula angko tongo bong ni abo hai arawo borno dajak engkai singra siksil limane obo northeastern borok no naine ka northeastern borok sehara bo bong no central India ba ang main Indian borok ba gothok ya oborong kaisa thoke to ningana han thoke jangma ja matung obo sarai karon to nekai northeastern borok ni naga phone senge kai sehara ko hosal engka mijro ba haino engka ba omor na haino kaisa boinhle bara khlaiye India se kre tribal mogai nang khai tomo ni yang khai ri to nikha yang khai blan resida certificate kotoma khai ri to nikha yang bisingkai kustam kre no khai maimasia doctorate certificate man pheke abo haita ko amo haikai Rito ni kati orang northeastern ti prasar no. Eka apa no saimia ti prasar bopro sisa no. Kereng mai to bola lecong mai jauh. Degree khaleka professor engka head of the department ngai kha nena IAS engka madhyamik high secondary fellow pass IAS bongmai kha high secondary madhyamik sing pass bondo IAS rongkha abo hai anthan to tongo jodi saka ba borok sing pajang ta pun ta satami ব্যক্তিগত ব্যাপার tak a borok sakri paikha bo madhyamik pass se onko office manjak se promotion mane Tripura IAS ngai bo sakri paikha secretary ngai gang borok ma mane sajayan samaya
engkai sini borno ang intellectual in saksar ma salaye agot la rang ni dapote corruption ni dapote ha tribal development ni pesone corruption engka 100% ya phone 80% corruption age congress na amala engkai joto tribal area ni rang phan phema joto no 10 borno tribal supervisor borong sabung kisu post na baye bora apro suson phaye pura ses klage asamoyo engkai CPM phaiman yagulo engkai abono Dasharat Devni boni inko khlaye relief roi asamoy rostat point chalo khai tipra sarok kaisa 5 6ta chakri offer manka ang nijibo 6ta offer manjak ang apur just 12 seat final seat yakho 6ta offer manjak gang tak sanai mangke tabuk sindo phano ama haikai মন্ত্রী এমএলএ সানা বাগে ককাহাম কাম সালাইমানা আবো বাই আবনো সাবো তাবুক তিসানা তেখাইনা বা আবনো ওয়ানসুক চানাই মানে যারা সাধারণ জনগণ সেবাস নয় নং সাধারণ জনগণ চেতনা গোনাं হেंखाय অবরক 5 বছর বড়াইয়া কালাই থানাই বরক আফ্রিকা হাইনা বরক ব ইয়াকুঙ্গো তাবুক গাড়ি গোরা সিকিউরিটি সেলা দিতে মানে ইয়াকুঙ্গাই মাহিমনাই আবো জনগণ থানছে গণতন্ত্র হেंखाय গাই নং তোমাবো সিলি হেंखाय এই চিনি বুবাগ্রানো পাইথাক মতাই হেंखा বা নংতাই মতাই বা হেंखा তা মতাই গ্রেটি প্রমা হেंखा মরকে মর জায়গা তা মর जाये बिग जे राजबारी बिग जाये मर जे त्राति प्रसा के मरेगा हिंसा माने ग्रेटा तिप्रले कोन कम्प्रोमाइज करि नि आसुकाय काबो मबो मनैयो यामसुंबो सुगो सिबो सिरखगो आमतिकाय जे फाइ माने राजानि बिरुदे सामाखायदा आगर ससो कमेना ना खायो आंगाबे साबला नर राजानि फुटु दैला साब्रमब्रु साद्राय खुलुमसे मोताय सृष्टि करतायसनो खुलुम दियाबंलाय हा नखायung सनामनाय सर्ग समयत पातल सनामनाय नखायung हायung सनामनाय ईश्वर तंगाकाय जोंनो खायरक सिरि सुलदि आबसाव नों जे साबास मोताय नों खुलुमथलि सुदु आंखाय सावसोसै सर्ग मयत पाताल बांग्ला सनामनाय आरो आपनो सनामनाय आरो सनामनाय जरि किनो सृष्टि करता ईश्वर तंगाकाय निनथान जों सुबि बिचार नायो निनि हामारि सोनायसो सोनो जों उद्धार खायसे सोनो कलायनि आइसु बोसा प्रार्थना खायबायसिदि ख्रिस्टान बख्लायदि नों काली पूजा खायसिदि जे सभा खायदि फियाबा अमनिनि काली नों तातलि सराय सराय नों मा सनाय काली के सृष्टि कर्ता दानि बन्थ टाइटल मायाब्लाबो आबो नों सृष्टि कर्ता नि मा सनाय इंग्लिश क्रिएटर गॉड bless us we are not going to abolish from our ancestral descendant homeland so we need your blessings your helps your grace abai kamang dele nangkai saya nang bobas lai prasna khadi angla khaito saya ne sapa tinin saya kan prasna khaito ison than soito kaja kanya norok mang sawo sotto ngkai ishor sotto jekhane krekha bojso bishop ang father ang mothani dikon ang khablen association leader ख्रिस्टान आंखाब्ला काइतारसे खायसना नगा असतम सनाय बेले आबो पहिले दफायो गया ताइ सावका जों ताबो हिन्दू विश्व हिन्दू परिषद सुरक्षा मंचका जेहेतु आयंग दिल्लीयाव चालांनाय सुरक्षा जों ताबले ख्रिस्टाननो बुख्लाय तख्लाय बथारै जों नखलायै जों ता हिन्दू रक्षा तिप्रासा ख्रिस्टाननो बथारै सकमरि मा खांखाय सिन हा मानसिनाय काहाम क आनो सिगां बथार फैग्रादे आं बको सिनतबले आं तो ख्रिस्टान नि माथां जाका आगे तो आंनि बाबु हिन्दू सन्यासी आं बो त्रिशूल तो तारि पाइजाक मकु बैसाते तो तातालांखाय जुता बारि फिजिदि फाइदि आं सागाब्ला आबो सिनि राथारि ना सिरवानु आं बो 1999 91 जरा कय आना कय बो प्रचार खाय ना आं इमा मुख दर्शन मानका आं ख्रिस्टान का फेबा आं ताबुक आं धर्म प्रचार खायमिया जेकुनु धर्म फखायदि सिनि ख्रिस्टाननि बिसो आं नखता म ख्रिस्टान का ताइ चिबुक सिनरा यंखा सका जतन साइ मानकापुन मासिक सुइचेते अफिस आंलाय ख्रिस्टान नंगैला तै बसे वाक बाहान चाइ मालिया कुचा बाहान चाइ मालिया असुसि मानितां मालिया मेन संग चाइ मालिया मेन संग बसारां थै मालिया मेन संग चिबाय रि मालिया सि तो हांकाय मान तै बसे कॉम्प्लिकेटेड ओलखाय आबो कि जो शास्त्र चिनि बाइबल शास्त्र तो मा जतो फुनु गजो बाक्या आबो आं साबला फाइदि अ पास्टर बिसरक अबो सालिया नुसुलिया आबो बां बराय बो चैलेंज राय मुसु बाइबल को बायता कब जदे बद अब जदे धर्म न बिक्रिति खाइतो सागा कोनो पास्टर प्रसा कोन ख्रिस्टान आं फुरवानो बाइबल साजातंगो अमहाय सिनजो सानाय असुसि मानै सानाय वाक बाहान सानाय रक एक संगे दंग सक्तने बर सरकार रायजो माथानि हानि सिजाक्स दं ख्रिस्टान बाइबल पट पुराक सारि मानो आं ता धर्म प्रजा खायनाय मे ताखरो बखरो कोबोय करे खाय कोनो जागा जिसुपाना बिशपनि लिलो लांता फाना बिनार इसनि सामुतां मैया आबै महात्मा गांधी सासा
neng South Africa to Christian majority jaga ro thang ka buji pe tama ola ka bosai mangka aro Bible ka setung ku bui sinor no phiang nai English Bible lo angka a jaga no bo satto map joyate thapai ka a ko goin bo joy khlai gabla angka sung bo satto map joyate barni সংবিধান mo kubui barni সংবিধান me kerong kom kubui da kubui barni সংবিধান census khemen kubui da kubui a kubui be sing tak phainai khene bagino ang bo busaka sung bo busaka sini ketal khai sung ma khai ka ang abono raja praja bai khlaina nei thangai document rekha sini je pradut jino baksa no so mo bura makhra bura tangai pradut no bos bubagra nung yani anak kudu bo khnari pradut ano meeting ringi taisa meeting hall ni reklai ro get out মানে থানি আর থানি নেই আদিনি সিম বনা আংতে রাজা হিলি কারণ রাজা কে তাপতি না কইবলে ব আনা বদ রখাই দিং সই আও নং তো আংতামো আরো ক খাইকা আংকি কোয়ালিফাইড তি প্রাসাম সিং বুদ্ধিজীবিয়া হ্যাঁ আফরুন সিমি সিং খানা দে আজ আনো সানাই আং সাকান নং সিতে মখরা বুরান হাই নং অদম নং আলাই অদম তাকুক নং মানি বহনা আছে ফেমেন্টেশন নং জবাবরিনা নাঙ্গ রলা থৈথাং প্রকাই বিছনা সিমে আসুগে কাহাম হিয়া বুনি সাইতঙ্গ বাকা সবাইনা বাগে Kento neng do phan boy mungsa khlaimia neng jobam baru khaima ka phaidang hai prokaisa angle kok saitang butang asutung ongkhona boy ready nor nuk snai ble borok asaikha 3 বছর ka nursery poribo angka seng tabo khai motamuti college hamma mahino mature kha 18 বছর ka mahana seng tabo form khai ka seng naikha Tripura joton lai regional party ka samta mangka TUJS tam bumung nakha ade ser number kai INPT Gabo unono boyar esan mang tungu angka INPT tabuk seng jotto sini ku koligro goshika agi je INPT ni akasam wansumung seng revive phleka tabuk seng new reform phleka sini main katam justice 86.14% seng tongmani angka aboni proman angoro ne wanjisa sangbadingna dinan kun andokar krei right time right person na non ang ritam tonba song INPT tabuk je party renewal INPT song Supreme Court about within this year 100% khanari within this year song Supreme Court of constitutional fundamental rights sing challenge khainai a bagin tabuk sing immediate March bising no time khana soni bising time ni bagai sing kornai Rajyapan Trute sing Rashtrapati no copy karon justice nai ka ton direct lokaba Supreme Court nai bla bang notice ita was somin kati samnai gasin ka sangbra piya wai sabana joton document ready tongo document tumra document ta huni o bangla ba hima hai use document please supply hini sing other khaina zalia sing sangbra wasin enclosure ka we have document we have this proof it is correct or incorrect it is census report of India about ang sing sramai ang harian de bro sramai bla ba tina oro je sini kungthai baro sramai bla or as per this borok je Bangladesh ni kiri korong phaike bong ori fuji ro bahake bo সংবিধান busi amendment Bhai ke neng kaisa dofani hanoba without amendment khai saya ko yawi neng bunya jafarik ba obo tangi meya bla takhuro bukhorok hekai tabunorok raja ne hamjagai eber raja na mang seseng ar sabdagai tong nor ar kase ko gobok pia mas maka pia ka tapna ne pia rani no kabalai buti khani tu isar ni kokre asuda krei seng pia harijan de borma 10 jon 5 jon thun ani kok chen jang ne di Nini assembly buto pesanar bagai nini MDC thangai buto pesanar bagai tiket di manunglak parliament to ka kento sosmen ngana nungnai ani party babo sakamrang sajak tangi parliament to tabuk je sita tamakai sing pasngi meya abuni bagano chini 2 number tong je election je puro to propose di pranto me ST seat tabuk sangka within the ADC area delimitation habono area delimitation khainani provision tongo tai commission tongo chairman tongo sing abono already ang age NGO ri peka kun action ya abu bolo case huiri nai ekdom sil sapari jak ana tongo hekai tabuk sing arabo chini tabra jopang de purbo sing dili roh purbo china bo tongo je reserve matlab what reserve ni matlab kai tabuk sing forest reserve aro bolongana no forest ta humja gele angkun dina awar koto ma kasu kheta mai bottomano forest reserve ma ar nal jaga chinjakle ha pediland engkai no sini bo ST ni reserve ma kai within the ST area engkai edisio tabuk 71.5 bor koseng mane 7000 ekop 300 sam square chini kotomu foot borgo ko mile eka
kilometer angkai tahu Tripura ni 3 bang ni hisa ke Bangkok sini area kasung area big khlai je oro khlai ke ga sini 86-87% ST ga sini borok যখন খাসিওনো পার্লামেন্ট তাগৈ নঙাব খাতङा kai ara parliament মন্ত্রী সাং খাতে parliament থাকা ga ang পৃথিবীনি ইতিহাস যে কোনো parliament ka aro নিজিনি সুখ দুঃখ ni kok saimano ain samne ba bojaga difeng ka saimano ang bagai se ani kai sarai kok ang abone bade dologot besar ifan ang besaglak oro assembly sita thanga ang sabe wala nai o bangladesh rai montre mele sa wala nai da wala lekha bate bolta bakahmi lapuri ang wala nya jaka all india busuk tong 543 bai tai dijon nominate ka 545 ang pi ang 250 ang prai 800 kasakasi MP rok bai kok sana nang nai bahai ka Tripura hani besar do special provision related weaker section ni sitongoi 16 part article 330 simi 342 rawo guarantee ditongoi buti guarantee abo yang kale সংবিধান khas ka bas of Tripura tribal re khauni song kon simino সংবিধান chapter simi from the commencement of constitution nga phia bas no katam khlai ka akatur jara kiri korani o British Bangla bagjangmani এপার ওপার ইয়াকারে চিনারা খাবলে যতন অরসে ফাইয়ে তাকাই সংকাতত কৌশলগত কৌশলগত সংকাতত প্রতারিত পথে আমাদের জন্মগত অধিকারকে হাতিয়ে হটিয়ে দেওয়া হয়েছে বা নেওয়া হয়েছে সেটা সংবিধানের মধ্যে কোনো মতে বৈধ হইতে পারে না এক জাতিকে বাঁচার জন্য অন্য জাতিকে ধ্বংস করার কোনো পৃথিবীতে আইন নেই সেটা আমি বলছি আজকে মহাত্মা গান্ধী কি বলেছেন নেতাজি সুভাষ কি বলেছেন সেটা আমরা শিখতে হবে কাজে আমরা ভারতীয় হিসেবে ভারতীয়দের আমরা ভালোবাসতে হবে প্রত্যেকটি বিশ্বের মানুষকে আমরা ভালোবাসতে মানুষ ভালোবাসে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আমাদের এই নতুন পার্টি আইন হচ্ছে আদর্শ পরিষ্কার বলা রয়েছে কোনো জাতির বিরুদ্ধে কোনো ভাষাভাষীর বিরুদ্ধে কোনো ধর্মীয় সংস্থার বিরুদ্ধে কিছুই বলতে পারবে না এগেইনস্টে কিন্তু আইন সংবিধানকে নিয়েই বলতে হবে কারণ যেহেতু যে কোনো রাষ্ট্রের একটা গঠনতন্ত্র লেখা আছে সংবিধান লেখা রয়েছে অধিকার লেখা রয়েছে নাগরিকতার কথা উল্লেখ রয়েছে তাহলে সেই পথে আমরা চলতে হবে কেন আমরা ব্যক্তিগত মানুষের সঙ্গে আক্রোশমূলক বিস্তৃত ভাষা দিয়ে বা অনেক কিছু গালিগালাজ যেটা মানুষের মধ্যে শুনলে পরে কাটাকাটি দাঙ্গা হাঙ্গামা এই সমস্ত আমাদের এই সংগঠনের সুযোগ পাবে না আমরা চেষ্টা করতে যাচ্ছি we are going to try this related sungkai abo sarai sa kok sung obor kemno once or go back was here jo admi ka hasa ya kesa ya o once buti ke phaka bor sabongka abo borok bo saiman sugya phiaba chin borok bo saimi ya abo sab saimanai angka সংবিধান আইন tongo karon ভারতবর্ষনি আইনো siak tongo নাগরিকতা আইন নাগরিকতা আইন বড় খবজা গিয়াং টকা এঙ্কা বড় খবজা কা বড় থাংতন বথাতন দিসপুট আ ককসিন আর কই টাঙ্গাই বড় বখুমানি ফেকা তা বড় থানাই বড় ইন্ডিয়াও ফাইকা ইন্ডিয়াও টংথুন জাখান টংথুন ফিয়াবা তামুঙ্গই বা সিনর সিমতনবা हर इंसान का रहना हक हर इंडिया में है हेंकाय सुंहनो আমরা তো চাই না বিদেশি বিতরণ আমরা চাই বিতরণ আকারটা বাদ দেই আমরা আকার থাকলে খারাপ কথা মানে তাড়িয়ে দেওয়া আমরা চাই বিতরণ অর্থাৎ আমরা ভাগ করে দেওয়া হোক প্রত্যেকটি রাজ্যে হ্যাঁ কারণ যদি না আমরা এখানে থাকছে আমরা গড়বারে সেটা হ্যাঁ থাকতে পারবেন তাতে কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু আমাদের বিধানসভা সিট ভারতের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হওয়া মানে এখানে পুনর্বাসন রাজ্য করা বাংলা বিভক্তির কুফল এখানে উপজাতির বাংলা সংবিধানের উপজাতিরা ধ্বংস হয়ে যাক বিলুপ্তি হয়ে যাক সেটাকে কোনো সংবিধান রয়েছে বা রাষ্ট্রের সঙ্গে আইন রয়েছে যদি থেকেই থাকে তাহলে একাত্তা করকে হ্যাঁ সব ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতির দরকার নেই ভারত সরকার যদি মনে করে থাকে একসঙ্গে ওদেরকে একায়িত করে মেরে ফেলো ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট ওই হিটলারের মতো করুক না তাতে আমাদের কি দুঃখ আছে কারণ আমরা তো মোটে যাচ্ছি কারণ আমরা উপজাতি পিছিয়ে পড়া মানুষ যে জাতি বিশ্বপ্রণীত জাতি ওদের সমস্ত কলকবজা কারিগরির মধ্যে আমরা পড়েছি আমরা বুঝেছি সংবিধান অসংবিধান হয়ে গেছে
আর সংবিধানকে অসংবিধান করা হয়েছে। আর প্রশাসন আপনার প্রশাসনও সঠিকভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে চালু হচ্ছে না। গ্রামে গঞ্জে গিয়ে দেখুন সেখানে রাস্তাঘাটের অবস্থা, শিকার ব্যবস্থা, জলের ব্যবস্থা, পানীয় ব্যবস্থা, বিজলীকরণের ব্যবস্থা সমস্ত কিছুই সঠিক পর্যায়ে। কাজে ন খাজান তাকে বরাং তাও ওয়ানসার আনো কেবাং মা বাক্সা সৌ মিয়াসা না কাইসা ওর শেরপে কেমনে ওয়ানসার কাই আবনি বাগै ন সিনি বরनो आं अबनो कयो जे जों सिनि वाननि ताखुरुन सिन सत्रुया आबन बागै ना आं निउज मिडिया थुटे आं सानामु सिन बरनो जों सिसाना नांनाय बाक्सा बाक्सा जों प्रदुत राजा साराथाय थांमालिया अबर साइतांमानि प्रदुत राजानो ब बिनि जन्मगत बंशगत हिसाबै बिनि बा बनि सामाजिकगतभाবে ब राजा কিন্তু তা গণতন্ত্র রাজানি কোনো ভ্যালু করি বাবা একটা সিঙ্গেল ভোটার্স ন বটাবো কাছে এমডিসি তার রাজানি প্রতিনিধি চিনি সমাজকা ব রাজা হিন্তঙ্গ কিন্তু বকনে দিন বিনি রাইটিং পেট মহারাজা প্রদুত কিছু দেবর মহা রাইটিং পেট বসনামাইয়া সয়রিপুর বসিমিয়া সিল বসনামাইয়া কাজে কাজে না অ জায়গা আত্মিকা বিনি বিল্ডিং সামাইয়া রাজানা আমল जोंनो পুরা সাং নাংলিয়া রাজানি যে ৬-৭টা রাজানি আং পড়ি নাইখা ৬-৭টা রাজা কৃষ্ণ মানিক নামাল হইতে যখন এই সনাতন ধর্ম যখন ত্রিপুরা তুই ফেজাকা 1500 খ্রিস্টাব্দ আপন হইতে আবরংনি যে যখন ধর্ম যখন খজাকা আ প্রবর্তন খজাকা গা ত্রিপুরা বরণ ত্রিপুরা সারন বেলাইখান ওয়াহানস অমোক সম পতের পনে আপন সিমনা আস্তে আস্তে রাজ পরিবার ডিটাচ খাইয়ে রাজার কক বরক কোনো দিন সামানি করি আং রাজানি কক বরক বাই কোনো সার্কুলেশন খাচা মাইয়া আবহাই গাবনি বাগান খাজান তাকে বড় আং তাবো রাজন আং তিনিও আং সম্মান খাই যা আই honor him but bini behavior belai kosi dictatorship bongka eknai tantra agi raja hai matu boni kok thik rei tini kok heso tani kok thik rei bo waso osaka bo jodi no ti prasay wansai milino tong tong hakai ang bono jonogon proshno khlai botangai ti prasitin je federation khai wansrang buto butari di prasar ang thumoi proshno khaible যাও রাজন হামনা খাদি আবন উত্তর ফাইদি জানো আবন উত্তর রে जों फिल थाना कम फ्लांग थानाय सोनरि फिक ददिनो तक थानानि जों याकारिया संखा परिसक संखाय अफेन्सिव एन्ड डिफेन्सिव जोंनि केचिन दल जिसु दल थपनो 90% टिप्रासा चिन दल फाइपनो जों मासानि फिसिक दिसर खाया फियाबा जदि क्या बसनो रिफ्रिका तखराका आ बरन जों लिस खायतनाय 14 বছর 20 বছর পর যখন চিনি কবিয়া যতন জয়নে আসময় বন जों শনাক্তকরণ খায় ইয়াখা বজরিন ক্ষমা সাবাকে जों বন ক্ষমা কারা जों মুতিপুর বুখায় গানে টিপ্রাসনা বথানা বাগैसे सिलायतेन टिप्रासा गना बय बलायना बागै पार्टी खायने अमदा सुसयबो जादिन क सरी साथे सुनम जुमन को बहाय किसिसा सालसकां बुबाग्रा जे टिप्रा मथरि सुप्रिमो बकाइसा फेसबुक बिनि पेज फेसबुक लाइव फाइ बकाइसा कक सामानि फादार हास्तिनि जे बांग्लादेशनि 10 टिप्रा हास्तिओ फाइयो फाइ दङो नसिनि टिप्रासा बतंग बांग्लादेश बरखाय तांगि फाया फाइबेसिदि जे आबनियागुलो तिनि जे सिलाइति तंगाय जबा खाय तंगाय रक जे एनएलएफ हिनजाबनाय रक बरनो फाइबेसिदि हिरिं मानि आबन तिले नों ताम सानामो जोंसा त्रिपुरानि बलंग थाङे बांग्लादेश बा जेकुन थाङे बरन फाइनि सामानका आबखाय थिं दङ केन्टो ओ जे फादार बांग्लादेश नागरिकनो फाइनि सामानि आबन मुताबे के बताव अब फेसबुक नि ककबाय केस लाइके ब 3 বছর जेल मातुं के बजनि केस लाइके अंकाय 3 years कायसा नागरिक तो माहाय कम्पिटिशन काय तुबुय फायर अमाहाय कंबायब्ला जोंले बांग्ला हानि फाय 10 फाय प्रॉब्लेम साइतो हंकाय बोले भाई का बापति कक सेमका बा बिना बाबा पूरा अनपुरा माने आं कसले इग्नोरेंट अथा अनएडुकेटेड कसले बयसब्ला बखाता मखलाया बांग्लादेश ता बरतु फायना फायसि दं एमसे साक मारा फाय दंब्ला नों सारा नायब्ला बिसि फाय दंब्ला किसे मिसा नों आबो ताम साकाबा नि आबं का साम्प्रदाय ककसे इट इज कम्युनल इंटेंशन अब कम्युनिटी इंटेंशन बना 3 বছর बेसी मैक्सिमम 7 বছর बना इन प्रिजन क्या बताओ केस लाके अबैसिन जेल माथुं दिनै आं मेरे बिसारो आं बना सामाया सिसारा नांथाय जों ताबुक के बसनो ताथकेसो दन आं हरिदन दाबर माले जेकुन टिप्रा सलाय थां वानसलाय साथुनता अमहा एकटा नागरिक एकटा राष्ट्र नागरिक फाइजिन सामा अमायब्ले तै कैसा राष्ट्र नागरिक फाइनानै कै नरक सैमानो 1962 बा 64 आंथाने बयतो आं तैसा नायनांनाय आ समय 350 मतो रामगति साबुनते सिनि बुकुं बारारक पाकिस्तान जखन चाइना आक्रमण खायका पाकिस्तान आफ्रो बरक फाइमानि 36 जन कक बथार जाका साइदाम सिन बुकुं बारा आबरक बखरक तंना साबक
sukumai sen chong Sachin Singh chong jarawa pro buiska kogui buthaka oganang sa jina tongu sini bukung bara bawna kog buthaka aboni pore bo kendo bong wan jika sabru masa kog buthaka khakana kaba ora tamo prosason sol khaba samprodai prosason ti prawa hapa okku bino susati angkiri able angkeu zatino birudi saitongya asai ke bangno kubuni sate kubui jakan tokai kubuni dong sakep khai manglak sotter dong sonei aba kok ting to nable kaisa rastron borong bo kaisa ro tini botang ka botomong tani bo ada sakang tau bo Bangladesh phadini boringka Bangladesh to no sakma ta kamsa phaibu busuk saiman hardly 7 lakh tak 7 lakh bai tau tipra 7 lakh busuk nai 7 21 lakh le ngai ta tipra busuk tong bora 42 lakh 7 lakh rak busuk bad ke busuk hiya khadi tawang khairu calculation thani dokono tontra ba 42 hate 14 thangka kai te busuk tong 28 lakh Angka 28 lakh bang, ni 21 lakh bang. Dangka bina formula godo ka, bina kok sama pang ko ta so modom kata. Omo hai the leader. Olta tebe sabot ta dong so bathas nai. Apro answer no biridi nang tawuk kono koto kes khana phasi line kering thas lama kering thas nai. Ni je lama se di kapu kabu tu. Olta baksa sai tong jakha. O chini hani busa kusung tong khane. O riang rong khablam biang phatam borong ni tri do khlai salale borong ni video dekha buru hin swap on right kiri on side abuti motan leader buru identity khaya thaman wa kaham kokse tini kolon bisung khaiton buru rok ba kaisa district council na thon jamaite na thon প্রশাসন কাহাম কাই চালক মানে যতন মান নাঙাই অর আংসাকাতি প্রশাসন কত হাও শাসন বিধানসভা সিটিনি মানতে মাनै ফাং ওয়ানসন কাদং বঞ্চিত আবাই খাইগলাং যত 100% রুস্টার তুবিনো মা বাগ জানাই কলনি কল সোসাইটি পলাই বনি যে প্রতিনিধি বুট টংনাই চাকরি বাকরি সাবনাং চাকরি বনি না রাঙ্গানাং রাং ফলাই মাকরি চাকরি অফার মানফনা আমাই আইনসান সেবানো যদিও নগর চাকরি কেব করি মাই মছে টং আবাই যুগত হাবন সমারি গনেসকা বাইকে সমাজ হানাই বা ত্রিপুরা বাতি এবলে চাকরি গদাং রাঙ্গানা আর পুঙ্গা তিসে সবে পারং তো তাও ত্রিপুরা আপনা তাব প্রশ্ন পত্র নাই নাঙ্গো ট্যাবলেশন নাই নাঙ্গো আপর চেম্বার ছাজমা কোয়ালিফাইড বড় আছে মান দখা চ্যালেঞ্জ খানি ক্রে ভবিষ্যৎ বিন লাইফ 10 খান নাই কোজা মন্তাবক অল ইন্ডিয়া ও যারা টেট পরীক্ষা নাই যত রেগুলার ত্রিপুরা খা বামফ্রন্ট ও খাইতলান থাকা এনকা আফ্রো কংগ্রেস ও এসইউ খেগা তা বিজেপি এসইউ খেদা বাসং ফাইকাই जिसुन कर्ताफोर सब मनै आबार चाकरि आबार फिक्स आसिनि हिनो बियां थाका ब आबागाय सामाय ब खलायलांलिया कगला खानाप्ले त्रिपुरा हावां साका ताताल सावे के बतिकी मांगलाक आबनि बागन आं सावो अमहाय राजा नि तनाय रन सुनायदि अ राजा नि से बताबुक साइद का बताबु बांग्लादेश रि माने बिना बनो जदि आं सागाब्ला आबो ताबुक अबि नामर फुटेज नट लांगे केस लायकाय ब क्रि क्रि मा 3 বছর জেল माथांगो राष्ट्र विरोधी आइन सिगरा 147 148 CRPC बुझका राष्ट्र विरोधी ब को देशद्रोही थाक सोयो नों कासे बाके नों रिगमान बाबो थिंगा तमनाब्ला आं सारन कामते तांदे Ani bihwa Bangladesh pekang ani bihno Bangladesh ma angma konai nangka Bangladesh kajong meri sutra kajong sutra American nagorik pamala o ketena kaison British ni nagorik tabuk kosal biki kosal kajagi nagorik nai tong bamla abo rastra jakono sarapiti international law tombo kajong meri sutra ngtong mano maya deba engka nangapti pha sari tamna nangapla hai ka kasuk boy ang borong to boy aro majority ka Tripura han ke sajon khepen ma koksibla aba hai bauta leader ngai de Tripura sar konni mathang jang saka জনগণ আনব সলাইনি তেন খেপেতেব রাজা সাসো হ্যাঁ বিনা বাউটা সবলা সলাইতো আম সাকাবলা কব ঈশ্বর যদি না আনো মনোনীত খাইতো মাতা খাই কেব সলাইমা বাং ঠিকলাক কেব আনো বথানা ওয়াহমাকে বসে ডাকা ইয়াক মিয়া মায়াঙ্গै কালাই মাত্র আং টিপ্রাসন ফালসানা বই ঈশ্বর বাং সংজাগ্য গড anointed me to save my people even আনো সো আং not to injustice to any human being আং ওয়ান জিরো মো ত্রিপুরা নদে খাইদে বাসন সিনি বিধানসভা সিট মান থাকাই ন Wansan de khajin sakaka ja sanai ka bono seiruan su peace nungko khaksan tokai chung khaksan matumai phiaba
nini odi kale serai serai nangai tai kaisa ora sanai baksa wansar saya deba o আমরা বাঙালি রক जों आगि राजा नामसे गोबां सामाने आं सागाबले जदिउ न 1940 to 41 राजा नामल सेंग्रा हंका 1961 सेंसास रिफ्यूजी रेजिस्टार गभर्नमेंट रेकर्ड दंगो तुमुं बर' हिन्दु मानदि आरो मेजरिटी प्रुफारि माखांकाय आं हरिजन डेभलपमेन्ट देश दुरु हिसाबै आं फासि रिजाथों आं केरि समाबि आं वानसे बिदि समाया आबो जारो আমরা बांग्लिखा सेदबा गणतन्त्रनि कसा पेरान दंब्ला गणतन्त्र का बहुत दिनाव इंडिपेंडेंट घोषणा खाजाका 1947 15 आगस्ट आदिनि बिसिंगाव दंनाय जे नागरिक आइन मा दंगो फैला टेरिटरि नों बहाव दं का इंडियन टेरिटरि एका जों इंडियन टेरिटरि दं माने एग्रीमेंट मार्जार का मार्च माका तामखाय साबजाक फैखाता थानसां लायखाता ओंखाय थामजों मा परेन का तामखा गासिन मखायब्लाना बागान आगे मलाय बागान फैसावै फाइते तावला तेकुनि बागान खुब खायो मा हायसे सोरखासरा फैसाय रेवै आ बांलादेश रिफ्यूजी हिंदू मासिक तो गभर्नमेंट रांगोय ओ म कि सेंग्रा को बय आं म फुंगबो म आं सबसम फुंगाय नों हामदो तो हामदो तो ओ म बयसा बसै ओ बयस देके ब डॉक्टर माखा डॉक्टर गायत्री पटाजे आगे अंका वुमेन कॉलेज से प्रोफेसर बरत फुनुकाब्ला रिफ्यूजी बसपै और बुइनि बुंस तम बयनि बुंस परे तमन द साइकेनला बयनि बुं नुखनाब्ला बयनि बुंसे Refugee Rehabilitation and its Impact on Tripura's Economy by Dr. Gayatri Bhattacharya. Awo ki bo magna se antha sensa so tamla bosina to correct. Karon osai research khane boy rok ichha moto khaimi abla bo kaise bidin link to na scientific. Jeta scientific iko mat nai calculation system mat nai. Abeno ang koina musungo do pharo jotino paithok ang koina musungo आनो नासिक ताफाइसरि अ हानि बसा हारल खैनांकाय जों तो फुनुगेरि खाय 86.12 आबो तांगे 0.12 पर्यन्त थाकांगाकाय कारण जेटा साइंटिफिक एकटा बुटारसिनि बागैसि मन्त्री एमएलए पासिंग एकटा बुटं बगे पासिंग फेलमाय थांलले दुइटा बुटं बगे एकाचिनारले बांलाहानि नरते मुनि कथा आन्थानि सेन्सा नका खनाकाय मानु 1961 रगो 80% growth nka bongni wanjoi no chung basakar kangka singkha blano busak sema singkha blano 13% growth ekdom nakhang butike je sin kolom baitlang thaka singkha growth sikroi 1941 51 khai to sing thusu thiju maso bakale lia pheba ang tini sumuni ko interest tini sang en siba wonar kaise boinaya thamane tok somai mali ang ma mulia boni asai mas 1942 kai bijarang kholi bo 47 kai hanka bahai kai tini sensa khama ko bidareng am bisingo jodi saka khna jorogar khatut joto dofan khatun amona saka 1942 saite 1950 sensa jara achar ekan age ti prasa masafa asaili age komi thang kan saka ka ang tini no government record proof rewano bobo 1971 ni bota lisan tiklai rewano bota tikla kha abo khana klaisi 1971 42 सासे का बिन बयस बुसा अब बिउरखे छैमामले हेंका आरो नंजे एसेम्बली जत सार्वे क्लाटिक लाके मा मानजाखा मानजानाबले बियां थाना कबिले कलमैना जाखासों दफानि अधिकार न आव बगै नांसौ बसांगासों जत पार्टी आंतिनि आपिल खयो आं मथाना का और सखथांगा समाया मथा खानाय लिदार आंतिनि सौ नरक बखरक थिगो फाइसिरि नंना दबाक दिबिक दिल्ली थांगाय हाक माजा मसालायमानि tong थगलायमानि आबोबाय आरो काबलायो आरो मसालायो आरो तो प्रॉपर्टी ताबुक जों तंखां समया सीरियस के मुभमेंट खाया जरा जे सवा नंगाय बसा सवा बब सवा नों स्रंगो जे सीरियस बा सीरियस मांगनाय जे सीरियस नि लीडरशिप बा सीरियस लीडर बर फॉलोअर ऑफ द स्ट्रिक्ट मांगनाय सिनिखा परिषद को स्ट्रिक्ट सिनारो सवा नंगाय मसानाने दान नांगनानै सेंग्रा फात्र साने अमा हायका सिन पार्टी मा हाबिया नांगयासों निनो बुट बसाव दफाना 20 सीट पान मांगनायसों ति दफायाना सो आबो बा पॉलिसी जों करै Sini kai sin 86% tamane sung Supreme Court file kinai abone prekasa international court of justice thanai joto government klangi sung omo government document jagar kubui khnai nari abo hayo khnai bage sung pasal seminar joto ringnai sung JMP no basung ringnai si janajati morcha ringnai congress adibasi congress sung ringnai mothano sung ringnai IPF tino sung ringnai tipraha masa individual fan jodi ke boto fan hamja go sakakai sung link play phunai bo phai mane kendo phai pano sini meeting gara bo phai koi pesquisa ka bagai
kagos potor sarak jisukpan ang kereng nang profesor na su kok sana suluria je thesis tui phenan nangai je 86.2 মানে অবনীতি তামন ini সংবিধান বড় লফুল tong lawful tong nang abono dibe khenaba angno dogoman nang sui thesis jama mari finish kang jama mari khang kaisa foda jama nai sang serial bai apro muti porin nani na bo ap program bo fruitful dana gosna khaika inja kai sung abono sung konai apro sung saibo khana bina abro hulten ya je muti phona muti tui pheka bina bo bitor kita ebong bina bo kuno ain be jukti krei abon be khadan takuk ning nana hambai ning amai sir phayam bagai ke baro phaya kase meeting osim hall ko plong khlai aro kase ko bai sujug na oi saisung no wasai no 2 ঘন্টা abai krei nin thesis ning jaka nin thesis no nang masana excellent makane nana thesis no resing na mo excellent khen bu somai na 10 minute 20 minute okay 30 minute bisi kai na je kono excellent khai timam ble nini isu tamba sungni isu excellent khen na ebong sungbo wasal statistical khlai busuk pesa busuk phaika sung jotong kagos yapar na jarap amai thesis tu phene na sung utore nai sung thesis utore sinai sung mic bar phana ta khoro bokhoro sung musuk tamane musuk ni black book issue se sujak sakamre no breakup yapar sinai sung musuk tamane 1941 muti ngi thangka thuruksa musuk mani mugli musuk tamane mo musuk tamane 71 go abo 71 jona kha 78% pon no bari kha growth engka bor growth phaika refugee register bor jaga tongkha census report busuk bo pesa tong musuk pesa tong musuk side nai engka 81 91 2009 2011 ke tama 31 29 মানে আজ জায়গা দানি পা সময় কাইছে ন তন্তনিকা আই কে তাম আপনি থাকা ওয়াটসঅ্যাপ সিস্টেম কো বাং ওয়াটসঅ্যাপ বড় গলতি গলি থানসু চিন্তা ফাকা কমি থানসু ডিক্রিজ ন ইংলিশ বাবু না গাবো পুটিং ইখা আবো কি বসাপালা ইদা ডিক্রিশন কা মুসলমান থুরকসা হিন্দুস্তানি সা বাগিসার নি যত বাদুই আনারো যত স্পেসিফিক সেন্সাস তঙ্গু অর ত্রিপুরা সময় বিহারে বসক তং সেটা কাইচিন ট্রাইবেল বিসঙ্গ ব জমাটিয়া বসক দেবরম বসক ত্রিপুরা বসক হম যত সেপারে খায় তং অজা হুইজানা পর তং সিবসারি হিন্দু ওয়ানদি বসক তং যত তং আবো বিসিং হিন্দু বিসিং বসক বারমন বসক কাইসা বসক তং মুপকতাম বসক তং সে তং আম পরিনি তাকস কেরালিয়ান বসক তামিল বসক তং পাজন দজন যত তং তথ্য ইন্ডিয়ান সেন্সাসে ন আনি সেন্সাসে ব গাই তাবো সং অ সেন্সাস তি হিনান মুসং খাই অবতি খানা মুসং খাই ফাইদি আবনি বিসিং সং কিছু বরক সাই মানো baksa kokru lang koreng baksa phanya panai nai kento borong phaipana sing borok undertaking manai sung khai sung masa pano sinaram nang ya ba phai mes undertaking manai ang muti poni emelang muti ex minister phayo haipano ang of rule and regulation mani oi ang solnai ar abai kai kun dina group chom khai ma kai jatin soto hisabe ang chigare je kono ba bes yakun somoy anokoton bini tayabo guarantor bo bin bihi bosa guarantor kuni marnai absolutely strict amai kun party inglaku tripura sinmon kaisa tau tripura sabai kru guarantor ani bo guarantor an besaboti mangnai nang apru besaboti no wansugoi pan nang teksang nai police security ko jinti tonai jonagon na jokhon budliya kai nang haina lama mahimble age sini borong mona mebar kumar monti tangpru oklok besam khaplon tau khaplon toksi ta ka sajung himma tok nabla abono jonagon ta thoke jaksi জনগণ চিনি হাসিনি শাসন খাইনা বাকি ফাইছিরি তাবুক টানা সিংসিরি পাতাল কইনা ন আং বড় হাসাই মাইয়া বাই দঙ্গই থাকা দায়িত্ব ফাইনাকা ফাইছিতুন আর ক্ষমতা বসাই ফেসিনা পয়া মুড়ি চাই ফেসিনা ইয়াঙ্গ ফাইবাতাইসা খেসারি মাই বসা ফাইনা কেবা বহক দলাই বলে ফাইছিরি নংবো পাতাল কইনা আসন হান হজাকাই নন দুসি সাইবুস্তু সং খায়া কবলা নন সং একিউজ খায়া কবলা নং থানতনা বগৈ বথা সাংকা তাক ফাইছিরি লামা ফনুরে কাসং আঙ্কা জনগণ থানিও সাউ nara motha ni taman tabu noro result nukhnabla motha ni tabu gerta tipra len subutingkha ha silai ring mani kong no bangso abo kaisa kisa complicated kok je chini produce je silai faina rom botangi ring silai tiner unde satamo enelite songsanyo I am the one of the member co-founder ha dolo kathlai mali atangai kathlai me angda kathlai me ডিউটি তঙ্গ পন্দ খিবি কলম থামেকা অনেক কিছু কক দङ आं लास्ट काइसा কক सिनि सावैना जरा कलमनाया खमलंग काइसा उसां खरजान कमेन्ट खायो नों खमलंग तंफ्रो रां थुमसा माने खनादि ताखौ आंथे बुङो बां सेरनो बिके पानाव त्लां थाना देबरटा कलय थैसखागा बरं मना एक्सएम आं न क्रय आं खमलंग बर थांसैना दे बुं बाबां सेरन बरं मना भूपेन्द्र देबरमा बरं मना हेमचंद्र देबरमा आरनि खमलंग तावे एक्सएम साइ थाना बुद संसनाय दे आं नगसे क्रय ang asane pele kum tu tas bokroi ang apro kaisa ani nahar mongkai ang adane register manjak arke purom head quarter
দিল্লি আরে রেজিস্ট্রেশন মানজা আরে নিনি এক্সেস রেজিস্ট্রেশন নিনি যত কিছু যত কাগজপত্র রেডি খাই আং কাইসা media খানেন বাগে আসপর তাবো ইলেকট্রনিক মিডিয়া ইংয়া আসময়তো নিউজ পেপার সিমানি হাঙ্কা বনে বাগে আং চেষ্টা খাইমানি কোনো জায়গা লোন মানাং কই একটা অফসেট আধুনিক খাই থাকায় কমসে কম 30-35 লাখ নাঙ্গো হাঙ্কা আং লোননি বাগে নেমান কেব গ্যারান্টি নাই কই গ্রামীণ ব্যাংক শিকা সাবো হাঙ্কা বুং বং সাইমন তা বরিতে হাঙ্কা বীরচন্দ্র দেব বর্মানি করকসা বতাও থিজা থাংনাই দি বারখার অফিস গানা বিনক বগো শিকা ফনা নং গ্যারান্টি হাঙ্কা খালে রেইমানো গ্যারান্টি করিগে সং রিমি এভিডেন্স bo bagi tesa play pejak ang bu makasu khumulong rangsau sanai rok ang no sauno aro cycle meka dugang khan thangi tabung to kasebit man nado jana khang boro butharin samaya rongwi je thang sugui de bini account se rang joto pro tan member rang abo je kono 1956 ni company act registration khanang kai 2.5% nang ko maru rang rima porese nang registration mano nin company busu rang ko nang khalane ngai 100 কোটি nang kan 2.5 কোটি rang sudung ko sisi marnai registration fees আপনার নো তাবু যেমন ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া খাইনা থাকা 12,500 টাকা মারিব অমো হাইনা নং তাবু বলু না থাকা প্রজেক্ট মাস নামবো প্রজেক্ট আমো নঙ্কা নং তাবু রন দি পিএমজিপি নি খাইনানি 5 লাখ নিকাই 500 টাকা রমারো কেবো কেবো থকে যাগো 1000 না যাগো কেবো 2,500 ফস না যাগো আংখানাকা এ বহাই একা আপন তিতামকা আপন মাং সাউ হরজন দে পরমা একদম পুরা কসকুসুম আরে বাবা পুলিশ ইনকোয়ারি খা তরুণ লস্কর সঙ্গে ডিএসপি ইনকোয়ারি অফিসার আনো 47 দিন সব ফাজেল শেষে মেসে ইনকোয়ারি নাই কলকাতা থাং নাই কিছু কহিদন দেবং ক্রই তামনি ইনকাই ও রাং যে থুমজাং মানে রাং মিলন দেবর মাতা সাইকেল মিকার খাই সাইকেল ফালদং খুমবুলং দুমালি বাজার সঙ্গিনাই দে সঙ্গিনাই নর যারা সানাই রক মুখরস সামা বাইয়া নর আবো যে কাপা নানো কাসেমিয়া খাইনে মানে আং পার্সোনাল ইন্টারভিউ আং সাবলে তিনি মো আনি ইসুনো নর ডিল খাইকে খাই থানে আং খাই আসুকই ইয়াফা গরে আং নাংখাই মাস বছর ani je income 10% ang dofani sango ya farwano ang asu to mate kamble ani kono sotru tension no kreka ha kas kamble kento ang tawo risk kok sama haste pra ke sasarak kono leader sarak nai krei ang tini sana taka wanje bangas no khaka mokhong samay ang bono bando ang to bong biru dia ble hoyto boro bujima to gopo buji tongle omot sin bage khamian saiman tongle tangka kaham bong hayya ya ble mo sung nai maka bong hakri bungya রাজ্য করিবnya রাষ্ট্র করিবং রাষ্ট্র না বাংলাদেশ রাজ্য বং পশ্চিম কতমতো ত্রিপুরান 7.5 গুণ হ্যাঁ তিনি 10 গুণ বাংলাদেশ দङ ত্রিপুরা হয় হংকা বরনি মাতৃভূমি থিবিসন কিদি করম ফাই বাইকে সনকা তা 18 মাঙ্কা বুসর মা বড় 160 টা যেই সাথে ক্লাইম মাঙ্কা বড় আবন 100 না নং কাহামকা তন মুসকা ব কাহামকা 100 না আন বগে কাহামকা মানছরা আং তাও খরকসা তাকুনো বন সসন থকে বানি সাই তনকাই সালসা বব জিসু বুতা ফনো ওকল ফিফান সুজুমাঙ্কাই দাসতি ফান বালা হতিবা তক নাই বলে abone jotono kaham gurga tonaka kaham no asun nangai ke bono buthanan bagang de kaisa borone om andolon do o INP tabu de revive INP tini mobena so thinan bager glak sini mobena thine kai sini kai ko tonga party rule and regulation chung abo snam baina na chung past generation bo jokon INP ni or ko bai tabu o congress ni ko bai famani phaya phake past generation sakri manai ma china abo tongai thoi thanga ka past generation bo para kri phasi abo jor record tongai sabo kholaka bosu tari thika tin resa tongai bo অসই দফানো হ্যাঁ থাংলাই সাকো নাটক ড্রামা খেলে হব 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 ফেলে কে সেসনে সব পালি থাকা থাকা তামুই তাউ তিপ্রাসব দ্রাক্ষা শিকলার দ্রাক্ষা খাবা আর দ্রাক্ষা শব্দোস ইয়াং শিকলারং সারেকা ফান ফনুবেরিকা কফনুরিকা নিন্তি প্রাজু রক্ষা বেলানা চাকরি গনাং চাকরি ঘরবা ওয়ানসা কাইজা কাই এসটি কটাতলাং থামাইকা না থাংনাই দে নং গারু সমস্যা নাইকা জমাতিয়া সমস্যা নাইকা কলাই সমস্যা নাইকা সিনি তিপ্রাজু কুংথাই বারা রনো কাইজক্লাং কাকা বরক চাকরি রিখিমানো বংথা কটানো বাকরই Engkau ini selalu kai tangsinai 100% to mane 80% 90% borong nai khibai engkau ini tetam tong siba ngani ni bisinga je kisa misa sir khonai kok sanai na tangnai bin besabtu sinang kai abo bok bui kering bate to ang kha bahia sakiri ko tarina poraka bin noko sali dra tong esti kota kono buri doctor jodi na wansa kai sangka singpono jinis khomota phaika phabo phaina angsaka phaika phas phaika angasi bilu phaitung a samoyo of doctor bunini promotion bini ko pojono seat pojono next selection kapkasen general taroti phene a bising wainjuk ti prasa masa doctor no kaje tuka taini ko furkana recruitment khabe st kotano general rohnai kebro social disorder khayas social injustice khaya this is my vision national international bang kong sainai karon kaisa jati kotor jati kon sukmana baika sukmaba sini age pila sakang borok jonasangka bange proshashan khomota nakha
Apro jaga zomi khomata nakha. Tabu khai buri sikla khomata nai tongkha. Noro nai naji. Kojon doctor kaijaka hisap kri khachin buri rok. Angkai jokhon somhai kota takle ST kota kon doctor pajuna kaijaka asen tain jone recruitment pro pajuna kapro ko answer budi jitam charchna na biya khlai bukun lapsikri khebla. Bong samaj asang asuk agokung. Abono social abo bos bo article tong 46 article 30 previous plus abo central thanangya. Central thanangya khan takku bukro. Abo horizon de borma je saitang mane nasle na naya patone. Naikhen na mungsa katal isu mannai. Kobo ino mannai. Ang article tu sarible. Ha? Kaitam sono suatum. Sar TTLC hapang naikolu tongai tabu tipra motharo. Tani kami am sayo development kami rok ni kok rok mane nukhang ke tini tipra government borok no fan rok dia ni so mane le wan sukurun luku mane borok khoroksa buddhijibi borok ba tam ni bagi tini edisi hapango fan jaya na tini tipra motha party Han ni jaya betoni mer hukhnaka. Ani ko khorosi asuk manual power tongo man force tongo সমর্থন টঙ্গো 13 জন এমএলএ টঙ্গো এমডিসি 17 18 জন টঙ্গো আং সানাই মাকাই বড় তুমু রাং রিজে হাকাই ব মাসনি বছর যে বড় বছর ওয়াইসা তিখলাই মানলে তাবো এপ্রিল মাসকাই ন ও যে 23 24 নি এপ্রিল মাসকাই বছর আং ফাকা ফায়া বড় জনগণ ওয়াইসা কাগজ বুকলেট থাইয়ে ববা আগে প্রদুর বসাবলে পোর্টাল খলগৈ নেটো সিরিনানে ট্রান্সপারেন্সি সামানি বিয়ান থাকা করলে Biang thangka ba kok sakai kubi khlaimai aka ta sadi gosina nango sengmuti muti khama khaimali khoma khlaju pa masana nango jonogono ishwar bate khoma khlaju age INPT party kasam rok tangi buitabo INPT no hamjagi ang INPT bamungna seng sacha slaina bagai ang tine bo sairu slainai jodi slai angka ang afrong ani tabo sarati baguriya pore যখন আনি পর্যাপ্ত পরিমাণ সমর্থন থানায় চিনি যে সংবিধান ফিলাপ থানায় আপনার সঙ্গে কাইসা আইন দংলে কাইসা ল দংলে যে কোনো ডেমোক্রেসি দং 3 ভাগের 2 ভাগ গসিকা আঙ্কাই जों সলাইনাय আইএনপিটি পার্টি আগে সরাই মুনাংখা তাঙ্গै নাংখা আঙ্কাই আইএনপিটি পার্টি 2002 খাজাকা আবনি পরে পং তামতাম ইস্তং মানে খাতন বরক 2002 পরে তামতাম বিধানসভা 50% অর্থাৎ 30 টা আবকে আং সাইট আনথান তাবো কাউসো বনি আনথান তাঙ্গো আং পরে ইনার লাইন পারমিট এডিস এরিয়ানো 3 নম্বর খা ব্যাকলগ চাকরি 2003 খা বরক 11টা সিন মানে রাং 25 লাখ রেজাগৈ বুতক বসাই আপনার কফি নো দাইছি গাবলা সাবন থকেবো 3% থকো মানে ঈশ্বর থকেবো ঈশ্বর নহাই সুচিত বঞ্চিত খারি জাগো দুলা মন্দির কবিতা তিনি রবীন্দ্রনাথ গৌতম সাকাবা হ্যাঁ ঈশ্বর মন্দির টংলিয়া নি সবর থাঙ্গৈ দুলাক লাইজা হাদলেক লাইজা বরন বাগেছি বাইবেল সাবলা आं बरम गरां बागै फैया आं कमाजाक बासिजाक हमहाय गाहामनि बागै डक्टर नाइया हामिया बागै सिनांगौ खाजन ताको बखरक जों बबा हाय लिडार बाय बुतिके जों लिड थायरा सिनाय सादि हा ताबे एडिशन जखन संकाबा एडिशन तिनि रां फैया आंका बर तिनासो बर गाड़ी कत पालिसिका जे बररा आगे मोटरसाइकेल जे पाइमिया हा आं बुम कालियाता बर आते खेमासे आंसर लियाफोन ताबुक फानो आं खायजर तिख्लायमान आं बर आं सामान anti pressure आं साइट मन बागै आनि सत्रु आं खायना इया आं आबोबा आं दखना इया ताबो कबां मा अफिसारक निनि बुकुं बारा लिडार जों लान टिचिं खरि कांका ब्लक कमिटि दङ ब्लक कमिटि रक बंदाइ तामक 3 मास पर आते खाय दनाय पलको बुसु स्किम फाइका चन रेडी भिडियो साबना आते खाय कांका कागज रि मात्र वारल सिरि मात्र ना बर खक्साइ मानाय सादि चेतना गोनां लिडार नांगौ खासिदार लिडार नांगौ अब हाइकेन आगंगाय जों ताबुक सालसाबो दागंमाया जत अब सैजाब दङ जों ब्लक नि लेखा बिनि ब्लक काइसासिम बार मातनाय रांसाना बगैया आबुन बिसिस गावजर बेस खायना बथांगे ब्लक रक बाय पंचायत सेक्रेटारि मिलेवे अब मानना नायखानि रांसा मान खाना काका जों बन लगन तिखलायनाय दलनि दन दिखा बन जों प्रकाश काया बन जों इनेक्टिभ खायखेलाय खाय न जों मते नों अमायके मानजा खाबास न तो ताम बाय दायतरि खाबा निनि ब्लक काइसाना नों मोनना बागै सिथामले हा Nini bolok kaisa nok kaisa borok sungmu kasipe mal pono khoraksa borna ko bih besai mungi nok manai sari rang bolok chalai kha ha engkai nina rang bolok saman tamong kha consequences tabuk nini boroni khotible nang akni bih besai nong mama jaga te khoros kri ni khang jakhumun to ke borok bini prosesan kaham sipa
ang news media kok setong kaya aboni bagino press conference kaya aboni bagino ang sanay makai transparency tal hamba tinis engkau saka song sufficient borong fra anjoton from ready klajak sisati doktor joto besorkari tomani joto sung joto ne ati khlainai tabu gari Tripura koita bus gari cholekha na chuba gari cholekha aro esti ni busuk laseni jaka abu joto সংবিধান tong ustar point sara chapung apore pheka forest license 6 mil koita tong Tripura o esti ni koita tong ubis ni koita tong general koita tong sung opor joto pai to pai khlai benai abu sini joto sung di sono tabu tubjak kaboni bagan khajon takukte bukhuro dina norong media ni bisingte ang obono koijau sung chetana kedekai ahai leader no simino bud rohor horoi borok simino kupung kai chalai setun tor ba siton lo gari gonakso agot lo jagangle tomai setun tongthok sathok tong abo sibong bosabute simino bobisil doksun 15 লক্ষ 14 লক্ষ বুকুং বারনে অধিকার 14000 পরিবার বাইনে সাজাক তংলাই সিতুন আং হরিজন দবন মা খাবাই গরৈ নাই চংনি নং নাই সিম थांदां सागाब्ला आंहाबो सा खुमलुंग आना रांसाव सानाय फाइदि प्रुफ पुलिस आं सातलि जिनजा ता पर इनकर खाय पर याकर मारा गब्ला ना नि बिनारा पुनु गसगरै रां तांमस गरै कबिजा सरे सञ्जित बेब्रम बैंक मैनेजर बिनि बेनाजे पारा सुंगनेदि बस रां तैफिउ साबनार फेका इंजीनियर राजेश देब्रम त्रिपुरा स्टेट कोर्डिनेटर एक्सेलसियर इंटरनेशनल आ कंपनी तातालिया थांगि दिल्ली थांगि संगीता दासन मैखा बबो तातालिया कलकाता नि 10 त्रिपुरा ओ रां रिमांगला ऑफिस आफाव थरका आबंखा लंडन बेस फिनान्स कंपनी तंगनि तांग काय अबसिलाय पाइदिता कग्रेनाय बंनाय सकाय तखरु खिबाय आरो ऑफिस सेसे मेसा थांगाय रिपोर्ट निफ्राय ना अब गया फ्रॉड कंपनीया एकदम पूरा इंडिया नि रिजर्व बैंक नि अंकर सिक्युरिटी खायजाक केन्टो रिमालिया का केन्टा आ जगह उ पत्रिका कारिखा दादेबो बखा तामगान कारिखा काय उ प्रेस जे प्रिंटिंग प्रेस मामानी ताबो प्रेस के खैमालिया बिल्डिंग बालां फालकि बायका सिपिएम रक प्रेस मेसिन का बर दाइट खां सैमालिया ऑफसेट मेसिन आं चेन्नई थांगे पुसार कंपनी थांगे मेसिन दुगु नाय नरक सांबदि कबिदा नै ततंखो ना फालासि का सगलसि का पुसार कंपनी PUSER पुसार कंपनी आबुने ऑथराइज एजेंट काय पल्टन बाजार थांनाय प्रिंट टू ग्राफिक्स सिनतगु बुं बाबां सर कुबुइले कमाया हरिजन देबनो कासरिया हरिनाथ देबनो पद थियागो खराजन बपन नम्बर सिया प्रेसो एनसि देबनो थैथांगा आबो बाहाय केंना आबो संताबो IPF खंगा फेसुं सुनानाय कि अबाक sin borok kasai khlaible ha iko tabo khumlano rangsa sa da de utang khlai ka dainik samaj subol de aga subol de tau dainik saman tau thek ko pura sungine de ang bona phairam phai ka nangja ma khlai mang nin birde ang ko khaina nei ka so ang khaya ka bin dostama mas samane kaisarata sumonda tam jani kaisa jirane reporter bono 10000 ang horo oro horijon je khapare khlaisina ni ka bo potrika ra kai to bolong borok khai to bo ar sauka ang kai ko Indian ko ro agent bo jaga ro ni agent tong sachi me ko takhono tini jor ro ni agent ka ang news media so tini na ani bongso joto pai 3000 sisi kota bongso paisir kitun ang sachi me ko bo police officer ti prasa horijon de borma agent khai chao police chao problem ma kang tabuk jokhon political angkas tin joto side nang bichitri challenge khaya adu challenge ko police officer la masa sigumble ha ang jodi intelligence branch bar je kono jogajo khaise to phunurtan promangkai bhai horijon muti jaga muti ke soi khlai rang plan sama tungnai am থেকে চানে রন পদন সামান তাপ পেরালাইস নি তখা আর সি পিস্তল ফ্লিক ফ্লিক অঙ্ক বিনি পারা ইয়াং অঙ্ক দিকে কাইন্দ গপ্রা দিকে লক্ষণ নাই আং বনো হায়া সামায়া আঙ্কা লক্ষণ সঙ্গে লক্ষণ তাঙ্গা বাহাইকাম আমতি ইনফরমার মাসে পা বকে একে 47 তে ডক্টর তা খাই পেরালাইস খাই যাকবো আং খানাকা দাফানি বিরুদ্ধে থাঙে কে বরে হে মাংলা মুক্তি থেমা মাসা আয়ু অটেক পা 5 লাখ যে বড় 80 বছর থাং তো মানে 40 50 বছর থাং লাখ আং সৌ आं हरिजन देबन थके टंखाय दफान थके टंखाय आं सल तिनि न आं दफानि साइ समाय तां सापले कमारथ ना आं दफान थके बुट बसाय आं कत साना बैथ आं कत साना बैया जदिना ओ इसुनो तुम केव सागान हरिजन न बुसाना या जों नेता सने सादे आं खुसि आं इसुनो हामबाय तनाय इसुनो नाम दायित्व मा ताबले बरनो बुजोगै सुजोगै खलेर माका आं मन्त्रि लिडा साना बैया ओ टिप्रा सानि भबिष्यत आं साइमनखा इसोरानो साका सृष्टि कर्ता इसोर जान दर्शन खाने सागा नंग दफाक माय थानाय अमाय के टंखाले दादा सागनाया बासे अक्तिया नि कैसे कबर त माहाय राजनीति खलायो फुंसे कम्प्रोमाइज तिनि टिप्रा मथाय जदिनो आं थै लगे फैकाय थैनो ना थैनाय आंबो थैना ना थैनाय केदो आं थैनाय समय जदिनो क्लाइस थाङा का मा थैनायब्ले
nung dofani bagi sacrifice tanam mo. What does mean sacrifice? Anggapan ko bago. Tabu diliwo poro tu thanai rok permanent solution mane buti ang semalia waktu ruthuna poro mesen tam semalia borok je samane joteno 30% permanent সমাধান lamang takai 30% botai kaham kerja shot phanan nanglia noksi phanan nanglia thangi nai de nang kakrasana nu rasa tabu ka bolong jara je sidon je gandri phalsa o megeting phalsa o tha bolong phasok phalsa o thangai so samane ke paitlam ma to sorun tama pun ya thek pun buku kosok kusum tlangi phalai masalayo busuk sung samaj kala kaikha busuk lasim masing saka tribal upojati tara ni sajak pramanik নিজে হাওসে ইয়াখা সং রাজবান চারচো আনক কত সাও তামন নাই অতি প্রাসর আং মেডিয়া বিসি সাইতুং আংলা পরিসাক আংসে কক সাইতমানি ওয়ান দিরক যত বুঝু তাবো কবরক বড় খানায় মাস মালাকাই আপনি যে কি বলতেছেন আমরা তো সঠিক সব বুঝে নাই না পড়বাকসো কেন বুঝি তোমরা আজকে সাইতুংটা কি ব্যাপার আপনারা তো প্রায় আমরা দেখি মোবাইল ইউটিউবে আসো দেখলো আপনি বুঝতে দেখে আমি কি বলছেন না বলছি কেন আমি তো উকিল কোন সাংবাদিক আইলে আইনের ব্যাপার কইলে মার কোন লাগো ang serai serai ro ha ang to amo kono jatino be khasala obom ko boi sattame joyate kono jatini protani hingsa proti hingsa tak krikha ang semanka satta simisi joy khlai manu ang khorcha jatina nasle boi kichung maya I love all humanity all human being maybe Punjabi maybe Bengali maybe Bihari all humanity you all human is my friends there is no enemy belai hambai khasan takku bukrok nero jara phaidi ani je capacity akon ko capacity ang to filong khorsi nai no engka chini process tong filong ko pa document khati khaite abo to sajon bri ab sajun kam bri able ang dini ani joto khajere me tongo tongfanla ang na bo to dol bai dol te bisus bius botongo ang khaite tabuk sini INP ko talno sudu single issues khene musnai mani engka tabu gobang ma kok chalai pore 17-18 issue olokang tofan aro sraisre postal marakha national issue national sungnai aro manik sana ritam langnai যে ন্যাশনাল সলভ খাইমা মানি जों आबो जों आबो केनो ন্যাশনাল ভাবে जों 4টা-5টা ইস্যু কাসাকা কাছিয়াং কাছিনি ও যে এসেম্বলি সিট 1 নাম্বার তাই কাকা 2 নাম্বার কাছিনি যে সিট ডেলিমিটেশন কাই 3 নাম্বার কা রোমান স্ক্রিপ্ট এর অষ্টম তপশিল অর্থাৎ মাস্টার ডিগ্রি পর্যন্ত কা অবর কেন্দ্র সানাস নাই সান্তাকা যখন চিনি হা ও এসেম্বলি সিট মাথা গায় একটা ক্যাবিনেটে যত পাশে খিমানো Karena sini si sajon do kapro dili government ria badjo. Even tekisan til kedal seronum. Sinti prasar tabuk roman script amok samoni santogo separate boot pun sangmono kok borok. Piawang separate kok bo sana opojok tong jaya tangen kai neng ani je 19 sai jomani abo bo bolsi. Kabang ma ST doctor sin triprawa mangni makhan bill ro phatomle nin bill ko jontong 19 sai jomani. Anke je common je kok borok language sanai joto khaina tabur koloi deborma jamate usui riang abote sing khai seminar khai nangu nung koti prasan kok borok seminar nang abron ka beluri tongkha riang ne khari liya jamate khari liya usui ne khari liya abung mai abla kene bor justice tongba harijan deborang thane manai fair justice dan palati jak kono koloi samaja sakri bonar kha songka modamalia bor khai kai tongkha ain kolaka atiya bangni representative krithun tongthun borang kolai samaj rai no tai borang je elected member no kaisa committee council khajak tonai joto sakri suida phaibo fan phaibo borang no se aro ruklai rijak nai boplo ko thanai bopute thanai nung borok baksana ri yang khapa sari ha prosason baika samna ring ya abai khajon takung borok sachung baibo dofani pojo hormaiya ang saka norok agor ab hamara sathe nesini produji bu sable produji samakone samman khaitabo Narendra Modi ji kan ang khable basuni pro ang buri phajau la kabang MP rok bai Damor ji Kolaste ji Arjun ji Munna ji Arjun Munna ji nga pai khatong le Kendra Mantri rok bai bang meeting rok khlai phaible ji nga pai khable aro to chamo tongba ang onar khaya han dison sa bola ana jokhon ko khaka ang bono মহারাজ খাই লিয়াটা মহারাজ কে bo anabo hamza kumu লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সারা দেশেই তো তৎপরতা শুরু হয়েছে তো আমাদের রাজ্যেও আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে বিশেষত ত্রিপুরা মথার প্রতি আমরা একটা আহ্বান রাখতে চাই আজকের সম্মেলন থেকে নির্বাচন উপলক্ষে বা দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির উপরে তো আমরা যেটা বলছি ত্রিপুরা মথাকে যে আজকে দেশের সংবিধান আক্রান্ত বাবা সাহেব আম্বেদকর বলতেন যে দেশের স্বাধীনতা সাম্য
হ্যাঁ, গণতন্ত্র, হ্যাঁ, লিবার্টি, এগুলো ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। এবং আমাদের সংবিধানের মূল ভিত্তিটাই হচ্ছে যে গণতন্ত্র এবং আধুনিক ভারতের ভিত্তি। তো দেখা গেছে যে মোদী শাসনে সবচাইতে বেশি অবক্ষয় হচ্ছে সংবিধানের উপরে লাগাতার আক্রমণ চলছে। ভয়ঙ্কর, আমরা দেখছি ভয়ঙ্করভাবে যে আপনার ইউসিসি, হ্যাঁ, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি আনা হয়েছে। আমরা দেখছি যে সিএ আনা হয়েছে। 10% যারা যে ইডব্লিউএস যে সংরক্ষণ চালু করা হয়েছে, হ্যাঁ, বারবার সংবিধানের উপর আক্রমণ হচ্ছে। এবং এটার কারণে সংবিধান আজকে খোকলা হয়ে গেছে। সংবিধান যদি না থাকে বা এইভাবে আক্রান্ত হয়, তাহলে যে রক্ষা কবচগুলো জনজাতিদের, সবার সাথে জনজাতিদের সুরক্ষার জন্য আছে, সেগুলো আজকে আক্রান্ত। ভারতবর্ষের আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে, বিশেষত ঝাড়খণ্ডে, আপনার ছত্তিশগড়ে, হ্যাঁ, এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যগুলোতে দেখা গেছে যে সবচেয়ে বেশি উচ্ছেদের শিকার এই মোদী রাজত্বে আদিবাসীরাই হচ্ছে, জনজাতিরাই হচ্ছে। তারা জমি থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে। আদালতকে দিয়ে পর্যন্ত জনজাতিদের বনভূমি থেকে উচ্ছেদের আদেশ করা হয়েছে। সেগুলোর বিরুদ্ধে অনেক লড়াই হয়েছে। এবং আমাদের রাজ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এডিসির যে অধিকার দেওয়ার কথা, যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে, এডিসিকে অধিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া তো দূরের কথা, এডিসিকে ঠিকভাবে চলতে দিচ্ছে না। এডিসির প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণ করছে, বাজেটের টাকা আটকে রাখছে। হ্যাঁ, এডিসিতে সমস্ত দপ্তরে তারা বেতন দিতে পারছে না। এই মাসে আমরা দেখছি যে 10 তারিখ পর্যন্ত বেতন হয়নি। তো এই নিয়ে কিন্তু তীব্রা মাথার কোনো কথা নেই, তারা সেটার জন্য লড়াই করছে না। এবং জনজাতিদের আজকে যে মৌলিক প্রশ্ন, যে যখন ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ হচ্ছে, হ্যাঁ, স্বৈরাচারী একটা শাসন ব্যবস্থা দেশে কায়েম হচ্ছে, সংবিধানের উপর আক্রমণ হচ্ছে, তখন কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা যে এই ধরনের স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলো সবচেয়ে বড় হামলার মুখে, এবং তারা সংকুচিত হচ্ছে। আজকে যেভাবে মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তীব্রা মথা আজকে রাজনৈতিকভাবে তার যে প্রধান বিরোধী দল হয়েছে, সে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করে হয়েছে। বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করে সে প্রধান বিরোধী দলে পরিণত হয়েছে। কিন্তু তীব্রা মথা আজকে লড়াই করছে না, বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করছে না। আমরা মনে করি যে আজকেই একটা গুরুত্বপূর্ণ সময় যে তীব্রা মথাকে এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হবে। যদি তীব্রা মথা এই দায়িত্ব পালন না করে, তাহলে তীব্রা মথা অবশ্যই ইতিহাসে রাস্তা করে যাবে। তার দশা কিন্তু অবশ্যই আজকে ইয়ের মতোই হবে, আইপিএফটির মতোই হবে। তো আমরা তীব্রা মথাকে বলতে চাই যে আজকে যেভাবে ইন্ডিয়া জোট গড়ে উঠেছে ঐতিহাসিক প্রয়োজনে, দেশে সংবিধান রক্ষার জন্য, গণতন্ত্র রক্ষার জন্য, হ্যাঁ, দেশের যে বহুত্ববাদী যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, সেটাকে রক্ষা করার জন্য আজকে ইন্ডিয়া জোট গড়ে উঠেছে। বহু মতাদর্শের লোক, এমনকি শিবসেনার সাথেও আমরা কমিউনিস্টরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছি। কেন? দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয়তাকে রক্ষা করতে হবে, সংবিধানকে রক্ষা করতে হবে, গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হবে। কিন্তু আজকে অদ্ভুতভাবে আমরা লক্ষ্য করছি যে আমাদের রাজ্যে গত বিধানসভা নির্বাচনেও জোট হয়নি, সামগ্রিকভাবে জোট হয়নি বিরোধীদের মধ্যে। এবং এবারও আমরা লক্ষ্য করছি যে তীব্রা মথা সেইভাবে জোটের জন্য সে কথাবার্তা বলছে না। তো আমরা বলছি যে কেন হবে না? মাঝে যে উপনির্বাচন গেল, সেই উপনির্বাচনে তীব্রা মথার সমর্থন দিয়েছে বিরোধী দলের প্রার্থীদের, কিন্তু এবারের এই নির্বাচনে তীব্রা মথার কোনো ভূমিকা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হতে পারে। আমাদের রাজ্যে নাকি নির্বাচন কমিশনের লোক আসছে, হ্যাঁ, আগামী কয়েকদিনের মধ্যে। তো এই ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে যদি বিরোধী দলগুলো রাজ্যে ঐক্যবদ্ধ না হয়, ইন্ডিয়া জোটের শরিকদের মধ্যে কথাবার্তা চলছে, ইন্ডিয়া জোট অবশ্যই ত্রিপুরা রাজ্যে ঐক্যবদ্ধ হবে। কিন্তু তীব্রা মথা যে প্রধান বিরোধী দল, হ্যাঁ, তার প্রতি আমাদের আহ্বান, আমরা আশা করব যে তারা তাদের ঐতিহাসিক বিরোধী দলের দায়িত্ব পালনে তারা এগিয়ে আসবেন এবং সমস্ত বিরোধী শক্তির সাথে ঐক্যবদ্ধ হবেন। এবং আমাদের রাজ্যেও এই যে আজকে শুধু গণতন্ত্রই আক্রান্ত নয়, মানুষের জীবন জীবিকা আজকে আক্রান্ত। আমাদের রাজ্যে 14% উপরে আমাদের রাজ্যে বেকারত্ব, ভয়ঙ্কর বেকারত্ব, হ্যাঁ, চাকরি নেই, সরকারি চাকরির দরজা বন্ধ, নামমাত্র চাকরি হচ্ছে। রেগাতে সবচাইতে বেশি মজুরি কম ত্রিপুরা রাজ্যে, সারা দেশে গুজরাট এবং ত্রিপুরায় সবচাইতে মজুরি কম। এবং অদ্ভুতভাবে আমরা লক্ষ্য করছি যে এখানে বিভিন্ন যারা স্কিম ওয়ার্কার আছে, তাদেরও বেতন ভাতা বৃদ্ধি হচ্ছে না। হ্যাঁ, আজকে সারা দেশে লড়াই চলছে। তাহলে মানুষের জীবন জীবিকা আজকে যে পর্যায়ে নেমেছে, কৃষকরা তারা বলতে ধান কিনছে 2%
কৃষকের কাছ থেকে তারা ধান কিনছে, বাকি 98% ধান বিক্রি হচ্ছে না এবং কৃষি উপকরণের দাম বাড়ছে। তো আর্থিক যে বিপর্যয় মানুষের জীবন জীবিকার উপরে নেমে এসেছে, জনজীবনের মৌলিক দাবিগুলোকে নিয়ে আজকে লড়াই আন্দোলনেও সমস্ত বিরোধী দলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার। আমরা ত্রিপুরা মথা দলের কাছে বিনীতভাবে আবেদন করব যে আজকে গণতন্ত্র রক্ষায়, সংবিধান রক্ষায়, জনজাতিদের তার যে স্বশাসনের অধিকার, আজকে এই মোদির যে স্বৈরাচারী শাসন তার বিরুদ্ধে লড়াইকে শক্তিশালী করার জন্য এবং মানুষের জীবন জীবিকার যে সমস্যা, আজকে জনজীবনের মৌলিক দাবিগুলোকে নিয়ে আজকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আমরা আবেদন রাখছি এবং আগামী লোকসভা নির্বাচনে ইন্ডিয়া জোটের সাথে ত্রিপুরা মথাকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য আমরা আবেদন রাখছি। এর জন্য আজকে আমরা আপনাদের মাধ্যমে রাজ্যবাসীর কাছে এই খোলা চিঠি ত্রিপুরা মথার উদ্দেশ্যে আমরা আজকে দিতে চাই। অবশ্যই সম্ভব, আমরা মনে করি অবশ্যই সম্ভব, কারণ গত বিধানসভাতেও বিজেপি 39% ভোট পেয়েছে, 61% ভোট পেয়েছে বিরোধীরা, এবং এরপরে বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন সরকারের যে কার্যক্রম, এতে জনজীবন এর যে মান আরো নিচে নেমেছে, মানুষের আর্থিক সামাজিক সংকট আরো বেড়েছে, কাজে বিজেপির ভোট আবারও কমবে। এবং আমরা এটা মনেই করি যে বিজেপি সারা দেশে কোনোভাবে ক্ষমতায় আসার কোন রকমের রাস্তা নেই। মোদী সরকারের পতন এবার ঘটবেই এবং আমাদের রাজ্য মোদী সরকারের পতন ঘটানো সম্ভব যদি সমস্ত বিরোধী শক্তি আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারি। কাজে এই লক্ষ্যে আমরা বলছি যে যদি ত্রিপুরা মথা সহ সমস্ত বিরোধী শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়, তাহলে অবশ্যই ত্রিপুরা রাজ্যের 2টি আসনেই বিজেপিকে আমরা চ্যালেঞ্জ জানাতে পারবো, এবং বিজেপিকে পরাস্ত করতে পারবো। মহারাজ কে আনব হামজা কুমু সাকা হরিজন দেবন পাগি মুদি মুদি খেলাই ফেজাক রঞ্জিব খেলাই ফেজাক হরিজন দেবন বিহি মাসা কাগলাই মাসানা যা অনন্ত দেবন ইয়াম চানাই বা বাগি বিহি কাগলাই বা বগজা ব জায়গা বুদ্ধ দেবন মাছিনি ব আরো বগজাও আঙ্গর হানিয়া সামাইবলে যতন কাইসে কাইসে দেরজা তঙ্গো বিহি কাগলাই মা তঙ্গো বিল ক্লিন্টন পর্যন্ত বুদিন কেলেঙ্কারি ফিরে আমেরিকা হাইপান ব প্রেসিডেন্ট সাইতমলে তিনি যে ডোনাল্ড ট্রাম্প তো বিহি মাস মা খামখা tabuk je bini a manalina talani toma babin kusajin nglachi kusu bono hiable osot charitro je Donald Trump ni American president ni kunu gopasun na krible hema mal ni bumi besai sekna ko na krible je aporta emping to kapon seble ning kate mas pasapati kana kaja kham sama krible sidi beno sama krible gasini samas kai abo bo sasinai abo tarmane murkho jati sung taku murkho jati ka maya khanari মুই থইয়া গাই কারাই হামিয়া গাই যে সাই গাই কোয়া হামিয়া তুই হামিয়া ফাই গাই जों কোয়া পন আলাদা মাস বিহিক বসাই বস সারা জীবন দং থানা থন্ত মায়াবো হুকসা মাসে হামিয়া নং বছর বছর বিহিক গাই স্লাইমে আছে দেবা বিহিক পন মাসখালি কোন শাস্ত্র কারাই মায়া নাম তো সারা হিন্দু ধর্ম মত সিঙ্গেল ম্যারেজ কক্সা দं যদি আইন কক ফাই কোনকা কিন্তু মা খামাবো নাইতে দं आं से मासा सिटेस बाल नै शान्तिनगर थांगेना दे तिनि सांबादिक दं साव अबो टाटा काना राथार फाइदि आं बि नगानाव सुक्लाव सिन नगो बारा दं फाइदि Asitol paling bihi makan, yang toh korma, kita kaisi bihi makan mana di situ paling, bung babang seru, makudu. Angka bah Hindu meres ekor, kasihan pising kai jalan tanah angka bah mau temas tak boleh. Kai sini borok kai, ang haritan dia korma, kai gokol Malaysia sini borong ganang tata mohon jauh mati, jangan family pura tong pura kerja bung bang seru. Kai ani mises ni ukin naik kai sawo kai sini ani takung no sanjid demo ya. Angka lagi kai kalau haritan dia tema sedih nama ni boh ni anak saja. Ayo ngutur mokan ni pro di pramokan borok untuk dah. Bawa bagi ke saya, nggak sih kalau cuma saya kebetulan apa. Jadi kata masa terberi sih kalau nazar ni. Wan sa masa saya makan mereka sekarang porimol sa Laksmi Batan Mali. Binara Baratan tu ni 12 panel mereka bona na yo guna di makan tipra je nak. Binas kang ni mawe. Abang kat tipra saya kuno sangba di gua masa saya meja interview na meja. Haridan dia pun maka orang pesan abang tini tanggo kamu sagla. Ang tabu film kena katamu ansat lagi ang utur nai. Belakang hambai tina hai nahi jara norok paika, abono tu yo norok bo paika ang bo to je sima jato yani news media rok kise misa je sijak mani kebo information ni mani bising tu inukha dili rogo arthangai dongor tv rok interview nalai tongkha MLA rok nukha bong naro to kopna to tongkha ka haiban jato lokoro hambai ti pasar hambai engkai je tini newspaper go je publish ma ano sahamo bang ang je kisu kore ni manta basa basa engkai Tripura Territorial Council manai abo manai mani abo kento Tripura Territorial Council boro ja tabo rina samani hote written dirimang tongo
Haipun apa parliament to pas khayan kok kongle. Kai parliament apa kita ya oina ma kai ain to kau no rimaiya. Age district council parliament Rajya Sabha Lok Sabha pas lai rukai. Tabu Tripura Territorial Council 50 seat mana angka nije tahu satu mani. Obo angka kau besu jatui bahan khano khaya ba ang sangbai sana ya. Khai thangkai tani anarat angutong tong jauh. Je mansak tako. Asal mul je isu kai to ungliano. Karon sama without Gerard Plan, there is no compromise. Return abo maya sang sajaka. Gerard Plan bill pasung like ya. Abo ni pore baji sok like ya. Interlocutor baji sok like ya. Baji rosolai mangka hanai rok Raspberry hoite awai mungka. Angkai mobo satu sanai sekang no. Tong tok lailan bagais. Sini je agini angko habab aini pajak Tiger sini Tiger ni leader Ranjit Deborma bo MLA sini awa MLA borang samaro khana ka dongo TV aro kasha India Gate ni besang asuk lajakai je norok tia tongwa si tawla seng musama tu paisnai engka wag rok tok rok tarai seng tong solai mana ini samana kok rok khana ka khana pano anga borong ti asuk borok jesa pas saitung thum borok saksasan jisipano mesu leader hinu wasuk tongtun ba dofani kasha sacrifice kanai thak jang wasuk do bone atik je ইমোশন বনি কতগুলো আগে বসে খাবলে যেমন 25 তারিখ জুন 2021 তারিখ গ্রেডার ত্রিপুরা পাঁচ ত্রিপুরা বাজি সরকার পারাম্বর ওয়াক টক পুন চালাই আবির সিলাই শীতলাটে পেটা বাজার সদাই যায় খানি লাইখা আমনে ফরেনলে জব খা লাস্ট ফাইট 2023 উইদাউট গ্রেডার ত্রিপুরা দেয়ার ইজ নো কম্প্রোমাইজ সিরিয়াল তো নুই ফেকা তাবো যে নাটক যে ড্রামা যে সিস্টেম যে বংনি কতগুলা রাজনৈতিক খেলা তো নুই ফেকানো আংটা 28 তারিখ অক্টোবর হাপিং টিভি আং সাইরেকা বিগ বংনি আপনার সাংবাই সারকা প্রেডিকশন খাইরেকা যে ত্রিপুরা সারনো হাই গ্রেটার ত্রিপুরা লাইন বুমুঙ্গই পলিটিক্যাল ঠেঙ্কান সাপুরু আন নগজ তাবো MLA রঞ্জিত দেববর্মা বন রহরই বখক রেখা abo to ano ulo phainir khoroksa boran saga abo sungam tike sabro mani ano mande hari telpung so sara abo khai sungno mutai se dagi roron so এখন ang apro bo samaloglo recording kha ang cash claim makmo khaiya karon bo bani boronglo ronji debama bo buti khaiton buti sakto boni bo bo tofana hamjage bo silai tike na agi chung nukha Tripura ko CPM ni ingi bo dalalgiri khayai bapur kabang ma TUJS kanai chairman member pradhan ko amono TUJS ning dude mal ko buthari ka borok apoto ang sisi thina to mari anyway abono ko kasam sanai me just ekta remember khari ma se kai usang bor dongo TV ni o Jacob ni kaisa ang semi personal program mamalai o Jacob by ke interview na to monago angkai mungsa tawo kai Tripura borok মোটামুটি ওয়াগর পুনো তবে সারা চালাnya bagai tiarang to mano rokni sama khnaka abo ang semia bor abo busu jotei bising abo hakai engka segang go bor abo hai no chini jabuk je MLA engka bobo saga girata tibralen chung mana bagai interlocutor tinjona ekjon etis tinjona rohnu futuro mangpli ro phunulai kolai khapurbo engka abo ni tamung kha tamo saka jak jai hok tabu je borak chesta khai tama abnang bono sadhu bad ba hambai afaro khai thantun তবে বরং যে মেন বনে বরফ সিস্টেম ইস্যু বাইলে ইন্ডিয়া ত্রিপুরা সারনি আংনাইকে বরফ সিস্টেম ইস্যু এবং চিনি জাতিব বরফ বাইন থংজাকা বরফ মন্টা আমকে কথর সসবেন কথর কাইসা বুড়ো কতমা ফিরিচিন টিকলাই কাই নবা নাংতে কমেটকা কমাই তমা সাইমে yang tei job lai thma hai sin ত্রিপুরা সারাক ব ঠিক বরফ জাতি বরফ জাতি পুরো সিং কাকা রাজা ভারত হামানি পরেকে বরফ জাতি থা রাখা 1941 3,18,359 জন তমাসে ও 1951 সেন্সাস কাই তাই 19,000 মতো কমিথালা হা মাসা ফাসাই লিয়া কাইজাগলাই লিয়া বজালালে বিহিক বসাই রিলেশন তঙ্গাই লিয়া আপা হাইকে সেন্সাস গভর্নমেন্ট সেন্সাস খাইজামা তা কোনটি প্রাসলিদার কেবন খুকি কেব অঙ্ক কান সেমিয়া তবে আং নু গিয়া তাক আই ডোন্ট থিংক দ্যাট देयर इज anybody says about that matter antan joto no government ni census tango 1951 ni census tango first jengmani Assam Tripura Manipur part khayai engkai 61 ni botango 71 to kotai prai tabu 11 2011 the census man boy bad baki mana bagai ang already process khai tongo asa khlayo mas di mas bisi betor man thamayano
engkai sini borok rasun dikemakai toitho bikti khaya asu lokho rifuji phai bangla hani phai habai ora ha malik ni tongmana se bora abon kaisa protibat khayan ringya na dosro ten me amalo JMP ro manka na tujes na amalo manka tanga abo khaimi angkhna asule sungsiani bagasi suno kolom ba sisina hawa saknawo engkai tabo ang tawo kono masaka khadan takho bukurok tini je dire thangai borok je angnuka potika numa busu kuina semia abo to age BJP rok IPP ro modality committee in khapuru boro already chini je boram gonang mebar kumar jamati ex minister bo tongpurno 50 ta territorial council khlainani bumung rok slainani te 50 ta je member khlainani bagai proposal mani je kuno karone abo kemai tongkha ba file tolak lai tongkha kain khepewa boro abono tuboi mankha ka boro jodin kebo sai tongkha ka abo tatal जों डाइरेक्ट फाइनान्स बो डाइरेक्ट फान्ड बो माना बागै जों अंका चुक्ति खांखाय निनि चुक्ति तो मामफानो पार्लियामेंट बिल खजाका आबो जिसु नरेंद्र मोदी रिमे व्यक्तिगत ओंका ताबुक जे 50 ता सीट मानि फेका अमहाय मानि फेकानि केबो आवाय खाय तंफानो आबो पार्लियामेंट एमेंडमेंट खयाखाय एडॉप्शन खया अंकाय कोनो मतेफोर 50 सीट नि मैया आं जे बुजि माने अंकाय अरबो पाइथाक लिदानि करं हाय रक नरेंद्र मोदी तार BJP रो भाई पाइथानी ओ जो लास्ट पेरेक नि बांग्ला बाय माहाय लास्ट पेरेक लास्ट थके जागै फायने खां सेमना सक्सि ओ जे डिपार्टमेंट बा आबो स्टेट गवर्नमेंट नि जे कोनो CPM पानो CPM तंफ्रो रिमान कुन बेपारिया जे एडिसु ते डिपार्टमेंट हन तक आबो जास्ट कैबिनेट पास लायकै न एडिसु म डिपार्टमेंट जों रहमानो आरो कोनो दिनो सिजाक्रिबले autonomous district council only limitation musu department si mana hi sajakrible abor local rajya sarkar se thungui tanu kobisri a department je state of tongmane aro bongno authority nani kun bepaiya tang abono kaisa are bar chin borok no bokro khaya chin borok ulta ano sena sele jago ano mang khudulai bango angkai angkho ansugui nayu je kaisa district go tamotong kaisa district DM ka bab jottone all in all bebagono bini aro se mathangala mukhyamantri thangka pa DM se masana chief secretary DM se masana education ka deputy director hangkai nini tabo police hangkai SP district ni hingka amaka SP nandra ta 4-5 ta SDPO sub division man tung hingka amaka system procession tung wonderful yangka Tripura tribal areas district autonomous district council কিন্তু ও ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল नि थानिखाय একটা থানানো কন্ট্রোল খায়া পর্যন্ত কোন পাওয়ার কই আবনো কাইসাপন কক সানাय কই আবরক সিমেন বলে নং যদিনা এডিসি প্রপোজাল নাখায় जोंनो एडिशनल जेहेतु नेम एंड क्लास आर गिवन एज द autonomous district one district has to do any kinds of land allotment and any kinds of disputes takai sino district council of all district power first grible henai sino full ekta district power first sino land allotment hoy tara mokai je kono district council bisini law and order to ye power reject engka karawo song district council bisingo song commissioner police commissioner toni we head officer tawa UPDP ko ma khai manu onek kisu khai manu asole district council kai all in the world tribal tongo tabu 16 কোটি মতো abon bisingo northeastern tak 100 কোটি 1.5 কোটি pungia 100 কোটি ke ala drop nini 8 state isi sikkim পর্যন্ত কইছি ওয়েস্ট বেঙ্গল বাড়ে 100 কোটি নি উপর tongo 1.5 কোটি pungia 1.5 কোটি তলাও বাদ বাকি 16 কোটি 1.5 কোটি ছাড়তে 14.5 কোটি 14.5 কোটি বর্তং বা মহারাষ্ট্র তঙ্গ এরপরে অন্ধ্র তঙ্গ মধ্যপ্রদেশ তঙ্গ রাজস্থান তঙ্গ এনকাই নিনি অমহাই গুজরাট তঙ্গ আরসে কোটি হিসাব ট্রাইবেল তঙ্গ ওয়েস্ট বেঙ্গল তং কম বেশ এনকাই বং আর কোন ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল করি বং না রাখাই সাতম তপশিল ট্রাইবেল কতগুলা অঙ্ক তঙ্গ bong ya bo hai arawa borno dajak gasing no siksil man obo northeastern borok no nai ne northeastern borok sahara bo bong no central india ba ing main indian borok ba gothok gya oborno kaisa thoke to ni gana thoke jak ma jama to obo sarai karon to ni kai northeastern borok ni naga phone senge kai sahara ko hosal engka mijro bahai no
hengkai ba omor na haino kaisa buinle bara khlaiye India se kere tribal mogai nang khai tomon yang khai bre ritoni kha yang khai belan sida certificate kotoma khai ritoni kha yang bisingkai kustam kere no khai maimasia doctorate certificate man theke abo haita ko amo haikai ritoni kha oro nodison ti prasar no eka bono saimia ti prasar bofru sisano kereng mai to bola le chongai jau degree khaleka professor angkha head of the department ngai kha nena IAS angkha madhyamik high secondary fellow phasi IAS rok bongmai kha high secondary madhyamik sing pass bondo IAS rongkha abo hai anthan toitha tongo jodi saka ba borok sa sung pari angu tabon ta satami ব্যক্তিগত ব্যাপার tak a borok sakri paikha bo madhyamik pass se ongko boss office manjak se promotion mane Tripura IAS ngai bo sakri paikha secretary ngai gang borok mamane sajen samaya engka sini borok ang intellectual saksar ma salaye agotla rang ni dapote corruption ni dapote ha tribal development ni pesone corruption engka 100% ya phone 80% corruption age congress na amala ongkai joto tribal area ni rang phan phema joto no 10 borno tribal supervisor borong sabung kisu post na baye bora apro suson phaye pura ses klage asamoyo angkai CPM phaiman yagulo angkai abono Dasarath Devni boni ingko khlaye relief roi asamoy rostar point chalo khai Tripura sarok kaisa 5-6 sakri offer manka ang nijibo 6 offer manjak ang apur just 12 seat final seat yaku 6 offer manjak gang ta sanai mangke tabuk sindo phano ma haikai মন্ত্রী এমএলএ সানা বাগৈ ককাহাম কাম সালাইমানা আবো বাই আবনো সাবো তাবুক তিসানা টেকলাইনা বা আবনো ওয়ানসুক চানাই মানে যারা সাধারণ জনগণ সে ওয়ানসুক নয় নং সাধারণ জনগণ চেতনা গোনাं হেंकाय অবরক 5 বছর বড়াইয়া কালাই থানাই বরক আফুর কাহাইনা বরক ব ইয়াকুঙ্গ তাবুক গাড়ি গোরা সিকিউরিটি তৈ সেলা দিতে মানে ইয়াকুঙ্গাই মাহিমনাই আবো জনগণ থানসে গণতন্ত্র হেंकाय গাই নং তোমাবো সিলি হেंकाय এই চিনি বুবা গ্রানো paithak mutai hingga ba nang tai mutai ba engka ta mutai gerati brahma ka morke mor jayega ta mor jaya bigjete bigje rajbari bigjaye morjete tra Tripura kele morega hen samane gerata Tripura ka kon compromise kri ni asukai ka bo mobo moniyo yam sungbo sugo sibo sirkhogo amtikai je phaimani mane rajani birode samakai na agwer saso komen ana khayo आंगाबे साबला नर राजानि फुटु दैला साब्रमब्रो साद्राय खुलुमसे मुताय श्रीसि करताय सनो खुलुम जाबंलाय हा नखायं सनामनाय सर्ग समयत पात्र सनामनाय नखायं हायं सनामनाय ईश्वर तंगागाय जोंनो खायरकसे दिन सुरदि आबसाव नोंजे साबास मुताय नों खुलुम थदि सुदु आंखा सावससे सर्ग मयत पाताल बांग्ला सनामनाय आरो आबनो सनामनाय आरो सनामनाय जरि किनो सृष्टि करता ईश्वर तंगागाय निन्था जों सुबिचार नायो Nini hamari sunai so sono sung udar kasi sono kalai ni asyuk busa platform kaya sidi Kristen bok kalai di neng kali puja kalai sidi jasaba kalai di pia ba on nini kali neng tatoni serai neng masanai kali ke srishti korta dah ni pon title maya blabo abo neng srishti korta ni masunai English creator God bless us we are now going to abolish from our ancestral descendant homeland so we need your blessings your helps your grace abai kemang dele nang kai saya nang bobas lai prasang khadi angla khain to saya ne sapta tinin saya kan prasang khai dong ison than soi dong kaja kanya norok mang sawo sotto kai ishor sotto jakhane kre kha bojso bishop ang father ang mothani dikon ang khablen association leader Christian ang khablen kai tar se khlaisana naga asuk tong sanai bele abo bele dafa yogya tai sauka seng tabuk Hindu Biswa Hindu Parishad Suroksa Monsokai jeto ayengo dilio salone Suroksa seng table Krista no buklai toklai bathare seng no khlaye seng tai Hindu roksa Tripura sa hinko Krista no bathare sokomori makhangkai sini haman sini kai kaham ko anos sekang bathar pegere ang buko sin toble ang to Krista ngi mathang jaka agi to ani babu Hindu soinasi ang bo trisul to tari pajak mo kubui sate to tatalangka juta beri phiji phaidi ang sakabla abo sini rathari na sidwanu ang bo 1990 jera koi ana koi bo prasar khaye na ang imam mok thang darshan mangka ang Christian ka pheba ang tabuk ang dharma prasar khaimiya jekono dharma pa khaidi sini Christian bisu ang no khatamo Christian ka kai chibuk sindra yong kha soka joton sai mangka pun masik suci to obisa ang le Christian ngile tei bosi
wak bahan say malia uca bahan say malia osusi manitang malia men sanang say malia men sang pesarang thui malia men sang ci bay malia si to hang kai man table si complicated ola khai abo ki jo shastro chini bible shastro to ma jodo phunu jo bakya abang sabla phaidi o pastor bisarok abo salia nusulia ka abo bang boroi bo challenge na musuk bible ko bai ta kob jode bad bo abo jode dor monot bikriti khai to saka kono pastor prosakun christian ang phunu wano bible saja tongo omohai sinjo sanai osusi manai sanai wak bahan sanai rok এক সঙ্গে দংশক্তরে বড় সরকারাজ্য মাথায় নিয়ে সিজাক দম খ্রিস্টান বাইবেল পট পুরাক সারি মানো আং তার দরম প্রজা খাই নামে তাকর বখর কবই করে খাই কোনো জায়গা যেসু পানো বিশবনি লিল লাংতা ফানো বিনার ঈশ্বরনি সামুং তাংমাইয়া আबै মহাত্মা গান্ধী শেষ নং সাউথ আফ্রিকা তো খ্রিস্টান মেজরিটি জায়গা রক থাঙ্গে কা বুঝি পেকে তামা ওলাকা বসাই মাঙ্কা আর বাইবেল কা সেতং কবই সিনর ন ফিয়ং নাই ইংলিশ বাইবেল হাঙ্কা আ জায়গাও ন ব সপ্তাহ মেপ জয়তে থাপাইরকা আ কবেন বজয় খাই গাবলা Gasungmo satome joyate barni সংবিধান mo kubui barni সংবিধান meke rong kom kubui da kubui barni সংবিধান census kemen kubui da kubui a kubui be sing tak phaine khen bagino ang bo busaka sung bo busaka sini ketal khai sung ma khai ka ang abono raja praja bai khlaina nei thangai document rekha sini je pradut jino baksa no sawo mo bura makhra bura tangai pradut no bubagra nung yani ana kudubu bokhna dim pradut ano meeting ringi taisa meeting hall ni reklai rohoro get out mane thani or thani ne adini sim bona angte raja hili karon raja ka tapti na ko yeble bo ana bodro khai ringi soi aw nung to angtamo aro ko khlai ka angki qualified ti prasam sim budi jibiya ha aprun sim sim khana de ajam ano sanai ang sakan nung sete makhra boran hlai nung odom nung alai odom takok nung mani bohong ase fermentation nung jobabrina nang rolo thoi burkai bisna sima asuke ka ham he bun sai tong baka sabaina bagai kento nung do phane boy mungsa khlaime nung jobam baru khaima ka phada hai prakaisha angla kok sai tong butang asu to ongkhona boy ready non nuk snai ble borok asai kha 3 বছর ka nursery poribo angka sing tabo khai মোটামুটি কলেজে হামনা হামাইনো মেচিউর খা 18 বছর খা মানা sing tabo form khai gasung naikha Tripura joton lai regional party ka samta mangka tujes nga tujes tam bumung nakha ade sa number kai INPT nga bo unono boyar esan mang tungu nga INPT tabuk sung jotto chini ku koligro goshika agi je INPT ni akasam wansumung sung revive phleka tabuk sung new reform phleka chini main katam justice 86.14% sung tongmani angka aboni proman angoro ne wanje sangbadingna dinan kun andokar krei right time right person na non ang ritam tonoma song INPT tabuk je party renewal INPT song Supreme Court about within this year 100% khanadi within this year song Supreme Court of constitutional fundamental rights sing challenge khainai abagin tabuk sing immediate March bising no time khana soni bising time ni bagai sing kornai Rajapal Trute sing Rashtrapati nonai copy karon justice nai ka nung direct lokaba Supreme Court nai bela bang notice ito mas samin kati sam nai gasin ka sangbra tiya wai sabana joton document ready tongo document tumra document da hni o bangla ba hima hai use document please supply hni sing other khaina jalia sing sangbra wasin enclosure ka we have document we have this proof it is correct or incorrect it is census report of India about ang sing samaya ang harian debra samaya bla batina oroje sini kungthai baro snamai bole o as per this borok je Bangladesh ni kiri korong phaike bong ori fuji ro bahake bo সংবিধান busi amendment bhaike ning kaise do phani hanoba without amendment khai saya ko yawi ning bunya jafarik ba obo tangi meya bla takhuro bukhorok heke tabnorok raja ne hamjagai ever raja na manse sengar sabdagai tong nor ara kase ko go pia mas maka pia ka tapne pia rani no kabalai buti khani tu isar ni kok re asida kre sing phe horijan de borma 10 jon 5 jon thun ani kok change jang ne di nini assembly buto posana bagai nini MDC thangai buto posana bagai ticket di manungulak parliament to kha kento sosome ngana nungnai ani party babo sagamrang sajak tangi parliament tabuk je sita tomakai sing pasngi meya abuni bagano chini 2 number tong je election
যে পুরো তপ্রা পরিস্থিতি প্রায় তুমি এসটি সিট তাবো কাছে উইদিন দ্য এডিসি এরিয়া ডেলিমিটেশন হবো না এরিয়া ডেলিমিটেশন খাইনানি প্রভিজন দङ তাই কমিশন দङ চেয়ারম্যান দङ जों আবনো অলরেডি आं আগে এনজিও রি ফেকা কোন অ্যাকশন ইয়া আবো বড় কেস খুবিরনাই একদম সিল সাপারি যাক আনা দङ হেকাই তাবুক जों আরো বচিনি তাব রাজ্যপাল বেফ্রুবো जों দিল্লি রহফ্রুবো চিনাবো দङ যে রিজার্ভ মতলব ফট রিজার্ভ নি মতলব কাইনা তাবুক जों ফরেস্ট রিজার্ভ আরো বলঙ্গনা ফরেস্ট রিজার্ভ হতে গেলে आंकुन दिन आवार कत मा कासे खेता माइ बर्तमान फरेस्ट रिजार्भ अब नाल जागा छिनजाकले हा पेडिलेन ओंखायनो सिनिबो एसटी नि रिजार्भ हाकाय विदिन द एसटी एरिया हाकाय एडिसिओ ताबुक 71.5 बर कसं माने 7000 एक 303 स्क्वायर चिनि कतंगु फुट बर्ग क माइल एक किलोमीटर हाकाय ताबु त्रिपुरानि 3 बांनि हिसाब गोबांकु सिनि एडिसि एरिया कासंगो एरिया बिक्ति खायै जे अर खायके गासिनि 86-87% एसटी गासिनि बररक जखन खासियानो पार्लामेन्ट तागै नङाबो खाथोङाखाय आरो पार्लामेन्ट मन्त्रि सानखाते पार्लामेन्ट थांखाका आं पृथ्वीनि इतिहास जेकुनु पार्लामेन्ट का आरो निजिनि सुबदुखनि कक साइमानो आइन सामनेबा बजागा डिफेन्स आरो साइमानो आं बगैसे आनेखाय सरायसर कक आं आबोनो बादे दलगत बसारि फान आं बसागलाक अर एसेम्बली सिट थांगा आं साबवालायनाय ओ बांलादेश राय मन्त्रि एमएलए सा वालायनाय दा वाला लेखाबते बलता बखाहनि लापुरि आं वालायना जाका ऑल इंडिया बुसुक दं 543 बाय तै दिजे नमिनेट का 545 आं पे आं 250 आं आ प्राय 800 कासाकासि एमपि रक बाय कक साना नांनाय बाहायगा त्रिपुरा हानि बसार दं स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड उइकार सेक्शन नि सैतंगै 16 पार्ट आर्टिकल 330 मी 342 राव ग्यारंटी दितंगै बुति ग्यारंटी आबो यांखाले संविधान खासका बस अफ त्रिपुरा ट्राइबल रे खाउनि संकनि सिमिनो संविधान चैप्टर सिमे फ्रम द कमेन्समेंट अफ कन्स्टिट्यूशन नका फियाबा सुनो ताम खैका एकातु जरा किरि करहनि ओ ब्रिटिश बांला बागजागमानि एपार उपारनि आकारे सिनरा खाले जतन रसे फायै ताखाय शंका तप्त कौशलगत कौशलगत शंका तत्व प्रतारित पथे আমাদের জন্মগত অধিকারকে হাতিয়ে হটিয়ে দেওয়া হয়েছে বা নেওয়া হয়েছে সেটা সংবিধানের মধ্যে কোনো মতে বৈধ হইতে পারে না এক জাতিকে বাঁচার জন্য অন্য জাতিকে ধ্বংস করার কোনো পৃথিবীতে আইন নেই সেটা আমি বলছি আজকে মহান গান্ধী কি বলেছেন নেতাজি সুভাষ কি বলেছেন সেটা আমরা শিখতে হবে কাজে আমরা ভারতীয় হিসেবে ভারতীয়দের আমরা ভালোবাসতে হবে প্রত্যেক বিশ্বের মানুষকে আমরা ভালোবাসতে মানুষ ভালোবাসে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আমাদের এই নতুন পার্টি আইন ভিত্তিক আদর্শ পরিষ্কার বলা রয়েছে কোনো জাতির বিরুদ্ধে কোনো ভাষাভাষীর বিরুদ্ধে কোনো ধর্মীয় সংস্থার বিরুদ্ধে কিছুই বলতে পারবে না এগেইনস্টে কিন্তু আইন সংবিধানকে নিয়েই বলতে হবে কারণ যেহেতু যে কোনো রাষ্ট্রের একটা গঠনতন্ত্র লেখা আছে সংবিধান লেখা রয়েছে অধিকার লেখা রয়েছে নাগরিকতার কথা উল্লেখ রয়েছে তাহলে সেই পথে আমরা চলতে হবে কেন আমরা ব্যক্তিগত মানুষের সঙ্গে আক্রোশমূলক বিস্তৃত ভাষাবিদ দিয়ে বা অনেক কিছু গালিগালাজ যেটা মানুষের মধ্যে শুনলে পরে কাটাকাটি দাঙ্গা হাঙ্গামা এই সমস্ত আমাদের এই সংগঠনের সুযোগ পাবে না আমরা চেষ্টা করতে যাচ্ছি উই আর গোয়িং টু ট্রাই দিস রিলেটেড जोंखाय आबोस सरायसा कक जों अब केम न once or go back was here जो आदमी का हंसा या कैसे या वो once बुती के फैके बरक सबों का अब बरक वो साइमान सुगिया फिर बाचिन बरक वो साइमिया अब सब साइमानाय उनका संविधान आइन तंगो कारण भारत बर्षनि आइनो सियाक तंगो नागरिकता आइन बरक खबजा गियां तखा उनका बरक खबजा का बरक थांगो बथादन दिसपुट आ कक्सिन आरखै तांगै बरक बुखुमानि फैका ता बरक थांनाय बरक इंडियाव फैका इंडियाव तंथुन जखान तंथुन फियाबा तामुंगै बा सिनार सीमितनबा हर इंसान का रहना हक हर इंडिया में है हंकाय जोंनो আমরা তো চাই না বিদেশি বিতরণ আমরা চাই বিতরণ আকারটা বাদ দেই আমরা আকার থাকলে খারাপ কথা মানে তাড়িয়ে দেওয়া আমরা চাই বিতরণ অর্থাৎ আমরা ভাগ করে দেওয়া হোক প্রত্যেকটি রাজ্যে হ্যাঁ কারণ যদি না আমরা এখানে থাকছে আমরা গড় বাড়ি সেটা হ্যাঁ থাকতে পারবেন তাতে কোনো অসুবিধা নাই
কিন্তু আমাদের বিধানসভা সিট বাটের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হওয়া মানে এখানে পুনর্বাসন রাজ্য করা, বাংলা বিভক্তির কুফল, এখানে উপজাতির বাংলা সংবিধানের উপজাতিরা ধ্বংস হয়ে যাক, বিলুপ্তি হয়ে যাক, সেটাকে কোনো সংবিধান রয়েছে বা রাষ্ট্রের সঙ্গে আইন রয়েছে? যদি থেকেই থাকে তাহলে একাত্তরকে সব ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতির দরকার নেই, ভারত সরকার যদি মনে করে থাকে একসঙ্গে ওদেরকে একায়িত করে মেরে ফেলো ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট, ওই হিটলারের মতো করুক না, তাতে আমাদের কি দুঃখ আছে? কারণ আমরা মোটে যাচ্ছি, কারণ আমরা উপজাতি পিছিয়ে পড়া মানুষ, যে জাতি বিশ্বপ্রণীত জাতি, ওদের সমস্ত কল কবজা কারিগরির মধ্যে আমরা পড়েছি, আমরা বুঝেছি সংবিধান অসংবিধান হয়ে গেছে, আর সংবিধানকে অসংবিধান করা হয়েছে, আর প্রশাসন প্রশাসনও সঠিকভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে চালু হচ্ছে না। গ্রামে গঞ্জে গিয়ে দেখুন সেখানে রাস্তাঘাটের অবস্থা, শিকার ব্যবস্থা, জলের ব্যবস্থা, পানীয় ব্যবস্থা, বিজলীকরণের ব্যবস্থা সমস্ত কিছুই সঠিক পর্যায়ে কাজে ন খাজান তাকে বরাংটা ওয়ানসার আনো কেবাং মা বাক্সা সৌ মিয়াসা আনো কাইসা ওর শেরপি কেমনে ওয়ানসার কাই আবনি বাগै ন sini borona ang obono koyo jesong sini wani takurun sin sotruya abang bagai na ang news media an thute ang sanamu sin borono sung sisana nangnai baksa sung produt daja saratai thangmalia aborok saitangmani produt dajano bo bini জন্মগত বংশগত হিসাবে বিনি বা বনি সামাজিকগত ভাবে ব রাজা কিন্তু তা গণতন্ত্র রাজানি কোনো ভ্যালু করি বাবা একটা সিঙ্গেল ভোটার্স ন বটাবো কাছে এমডিসি তার রাজানি প্রতিনিধি চিনি সমাজকা ব রাজানি দङ কিন্তু বকনি দিন বিনি রাইটিং পেটক মহারাজা প্রদুত কিছু দেবর রাইটিং পেট বসনামাইয়া সয়রিপুর বসিমাইয়া সিল বসনামাইয়া কাজে না অ জায়গা আত্মিকা বিনি বিল্ডিং সামাইয়া রাজানা আমল जोंनो পুরা সাং নাংলিয়া রাজানি যে 6-7টা রাজানি আং পড়ি নাইখা 6-7টা রাজা কৃষ্ণ মানিক নামাল হইতে যখন এই সনাতন ধর্ম যখন ত্রিপুরা তুই ফেজাকা 1500 খ্রিস্টাব্দ আপন হইতে আবরংনি যে যখন ধর্ম যখন খজাকা আ প্রবর্তন খজাকা গা ত্রিপুরা বরন ত্রিপুরা সারন বেলাইখান ওয়াহানস অমোক সম পতের পনে আপন সিমনা আস্তে আস্তে রাজ পরিবার ডিটাচ খাইয়ে রাজার কক বরক কোনো দিন সামান্য করে আং রাজানি কক বরক বাই কোনো সার্কুলেশন খাচা মাইয়া আবহাই গাবনি বাগান খাজান তাকে বড় আং তাবো রাজন আং তিনিও আং সম্মান খাই যা আই অনার হিম বাট বিনি বিহেভিয়ার বেলায় কছি ডিক্টেটরশিপ বংখায় একনাইতন্ত্র আগে রাজা হাই মাতু বনি কক ঠিক রই তিনি কক হেসো তাই কক ঠিক রই বওয়াইসো সাকা ব যদি ন ত্রিপ্রাসায় ওয়ানসাই মিলি ন তংহাকাই আং জনগণ প্রশ্ন খাইব বতাঙ্গই ত্রিপুরা সিটিজেন ফেডারেশন খাই ওয়ানসাং বুতো বুতারি ত্রিপ্রাসাर आंथुमै प्रश्न खाइबले जाओ राजन हमना खादि आबन उत्तर फाइदि यानो आबन उत्तर रे जों फिल थाना कम फ्लांग थानाय सोनरि फिक ददि न तक थानानि जों याकारिया संखा परिसा कक संखाय अफेन्सिभ एन्ड डिफेन्सिभ जोंनि केचिन दल जिसु दल थपनो 90% त्रिप्रासा चिन दल फाइपनो जों मासानि फिर सिगि सर खाइया फेयाबा जदि के बसनो रिफ्रिका तखराका आ बरन जों लिस खायतनाय 14 বছর 20 বছর পর যখন চিনি কবিয়া যতন জয়নে আসমে বন जों শনাক্তিকরণ খায় ইয়াখা বজরিং ক্ষমা সাবাকে जों বন ক্ষমা কারা जों মুতিপ্রু বুখাইগানে কি প্রাসনা বথানা বাগাইছে সিলাইতেন তি প্রসাদ গনা বই বলাইনা বাগাইতে পাটি খায়নে অমত সুসৈব জাতিন কক সাদি সাথে শুনম জুমানি কো বহাই কিসিসা সালসকাং বুবাগ্রা যে ত্রিপুরা মথানি সুপ্রিমো বকাইসা ফেসবুক বিনি পেজ ফেসবুক লাইভ ফাই বকাইসা কক সামানি ফাদার হাস্তিনি যে বাংলাদেশনি 10 ত্রিপুরা হাস্তিও ফাই দङ নসিনি ত্রিপুরাসা বতং বাংলাদেশ বরখাই তাঙি ফাইবাইছিদি তে আগুনি আগুলো তিনি যে সিলাইতি দङাই জবা খাই দङাই রক যে এনএলএফটি হিনজাকনাই রক বরনো ফাইবাইছিদি হিলিং মানি আবন তিলে নং তাম সানামो जों ত্রিপুরানি বলঙ্গ থাঙে বাংলাদেশ বা যেকোনো থাঙে বরং ফাইনি সামানিকা আবখাই থিম দङ কিন্তু ও যে ফাটার বাংলাদেশ নাগরিক রনো ফাইনি সামানি আবন মোতাবে কে बताओ অব ফেসবুকনি ককবাই কেস লাইকে ব 3 বছর জেল মাতুং কে বজনি কেস লাইগাং কাই 3 ইয়ার্স কাইসা নাগরিক তো গমাহাই কম্পিটিশন কাই তুবুই ফাইয়ার অমাহাই কং বাইবলা जोंले बांग्ला हानि फाइ 10 फाइसि प्रॉब्लम साइतो हंकाय बोले भाई का बाति कक सेमका बा बिना बाबा पूरा अनपुरा माने आं कसेले इग्नोरेंट अथा अनएडुकेटेड कसेबले बॉयस सेबले
Bokai tamu klanya Bangladesh ta bortu wi phane phai sitong emne se. Sak maro phai dong le. Nung sarana ngeble. Bisi phai dong le kise misa. Nung abo tam sakaba. Ni abang kai samprodai kokse. It is communal intention. Abo communal intention bono 3 bosor. Besi maximum ke 7 bosor bono in prison. Kebo tau case like bo. Oboisin jela mathung. Tina ang mere bisaru. Ang bono samaya. Sisara nang sai sung tabuk. Kebo sung tathok isudun. Ang horidan ta bormale. যেকোনো ত্রিপুরা এবং ওয়ানসলায় সাতুনটা অমহ একটা নাগরিক একটা রাষ্ট্র নাগরিক ফাইজিং সামা আমাইবলে তাই কাইসা রাষ্ট্র নাগরিক ফাইনানে কাই নরক সাইমানো 1962 বা 64 আনথানে বইতো আং তাইছে নাই নাংনাই আ সময় 350 মতো রামগতে সাবুনতে সিনি বুকুং বারক পাকিস্তান যখন চাইনা আক্রমণ ফাইকা পাকিস্তান আফ্রু বরক ফাইমানি 36 জন ককবথার জাকা সাইদাম সিন বুকুং বারা আবরক বখরক তংনা সাবক Sukumai sensong sajin singsong azarawa pro. Wishka, kogui betaka oganang sajina tongu. Sini bukung bara. Bawna kog betaka, ka aboni pore bo kendo bong wanji ka sabrum masa kog betaka ka ba. Ora tamo prosason sol khaba samprodai prosason. Ti prawa haka oku bino susadi. Ang kiriable, ang keu zatini birudi saitongya. Asai ka bagno kubini sate kubui jakan tokai kubin dong sakep khai manglak. Sotter dong sonei. Aba kog ting to nable. Kaisa rastron borong bo kaisa ro tini bo botangka botomong tani bo ada sakantau bo Bangladesh phadini boringka Bangladesh jatno sakma takamsa phaibo busuk saiman hardly 7 lakh tak 7 lakh bai tau Tripura 7 lakh busuk nai 21 lakh le ga ta Tripura busuk tong Tripura busuk tong borok 42 lakh 7 lakh rak busuk bad khai busuk hija phadi tawang khairu calculation thani gণতন্ত্র ba 42 haite 14 thangka kai te busuk tong 28 lakh. Engka 28 lakh bang, ini 21 lakh bang. Edangka. Bina formula godo-godo bina kok sama pang kota sahomodham kata. Oma hai the leader. Ulta tebe sabot habata dongso batas nai. Apro answer no birudin nang tawuk kono kota kes kana pasi line kering thas lama kering thas nai. Nije lama sa di kaput kabu itu. Ulta baksa saitung jakha. Oh chini hani besak kusung dong phane. Oh riang rongkap lam biang phatan borong ni tri dok khlai salale borong ni video dekha buru hin swap on right kiri on side abuti motan leader buru ajunti khaya thamano kaham kokse tini kolon bisung khaiton buru rok ba kaisa district council na thon jamaite na thon প্রশাসন kaham kai salok manen jotono man nangai Oro ang sakati prasara koto hawa sasan bidansabha sitini manta to manai khang wansano kadong bonchi tabai khaglan jot 100% rusar tubino ma bagjanai kolo society polai boni je protinidi butong nai sakri bakri sabunang sakri boni na ranganang rang phalai makrib sakri ofal manfono amai ansan sebanu jotio nogo sakri kebo kri mai mcha tonga bai jugo tonga bono smari geneska baike samasta sanai ba Tripura bati abla Sakri kadang orang nara pungka tise sampai perang tu tahu Tripura. Abna tahu personal potro naya nanggo, tablet naya nanggo. Apa cing baru saja man qualified baru ya sih man tu kah. Challenge kali ni kere, Bob isu tu bin light the spring fan ni. Kuja montabuk all India wa, jala tet periksa naya jotan regular. Tripura kah bamfron dah bukai tuan tak kah, angka approve. Kongres ko estur khaga ta BJP re estur kheda basung phakai jisun korta pro sa mune abar sakri abar fix asini hine biang thaka bo abagai samai bo khlalang liap poglang khanaple Tripura hawang saka tatal chawe ke botiki manglak aboni bagana ang sawo omahai raja hi tanai ron sunadi O raja ni se botabuk sai dong ka botabu Bangladesh ri mane bina bono jodi ang sagabla abo tabuk o bina bon footage not lange kes klai kai bo kri man 3 bosor jelo mathango rastro birudi ain sigara 147 148 CRPC bujka rastro birudi bo ko desh druhi o thak soyu nung kaisa ba ke nung ringman babo Tinggal sama nabla, ang saling kamte tangdi, ani bihpa Bangladesh pekang ani bihno Bangladesh ma ang mang konai, nangka Bangladesh kajama meri sutra, Amerika nagorik pamula, oke tena kaisam British ni nagorik tabuk,
kosal biki kosal kai jagi nagarik nai tong bamla abo berasal ja kuno sarapiti international law tongo ka jam mere sute ngtong mano maya deba engka nengapti phasari tamna nengapla hai ka kasu ko boy ang borong to boy aro majority ka tripura han ke sason khaipen ma kok sibla aba hai bauta leader ngai de tripura sar koni mathang jak saka janagan ana selaini teng khepete bo raja saso ha bina bauta sibla selachon ang sakabla ko boy isa jodina ano monunito khai tamata khai kebo slaima bang thiglak kebo na buthana ko ahoma ka bose na kayak yang mayangai kalai matra ang tripura sar phalsana bagi isor bang songjagya God anointed me to save my people. Even also, I'm not to injustice to any human being. Ang wan jero mo tripura na dekhlaje basin sini bidan sabha seat man thangkai no wan san dekhlaje sakaka ja sanai ka bono suirwan su peace nungko khaksam tokai chung khaksam na tonai phiaba nini odikale sraisar nanai tai kaisa ro sanai baksa wan sar sayadaba o amra bangle rok sing agi rajana ma se kabang samane ang sakable jodiu not 1941 রাজনামা সেংরাঙ্কা 1941 সেন্সাস রিফিউজি রেজিস্টার গভর্নমেন্ট রেকর্ড তঙ্গু তুমুং বড় হিন্দু ওয়ান আর মেজরিটি প্রুফারি মাখাঙ্কাই আং হরিজন ডেভেলপমেন্ট দেশ দুরু হিসেবে আনো ফাঁসি রিজার্ভ রিজার্ভ আং কেরি সমাবি আং ওয়ানসে বিলি সমাইয়া আবো যারো আমরা বাংলাদেশ সেদবা গণতন্ত্রনি কসা প্যারান তংবলা গণতন্ত্র কা বহুত দিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ঘোষণা খাজাকা 1947 15 আগস্ট আজ ইনি বিশিঙ্গক তংনাই যে নাগরিক আইন মাতঙ্গ পয়লা টেরিটরি নং বহাও তংকা ইন্ডিয়ান টেরিটরি একা সেঙ্কা ইন্ডিয়ান টেরিটরি তংমানে এগ্রিমেন্ট মার্জার কা মার্চ মাকাতা আমকাই সাবজাক ফাইকাতা থানসাং লাইকাতা angkai thamjang ma pore angkai tamangka angkai sin mokai blena bagan agi mulai bagan phuisa woi phaite taula tekuni bagan khup khayo ma haise sona khasala phuisai ri woi a bangladesh refugee hin tuma situ bu government rang roi o mo ki seng ra ku boi ang mo ba phungi bo mo ang sosam phunga nang hamda to o mo boi sabu sei o boi side ke bo doctorate mangka doctor gaitri pota je age angka women college professor borot phunu kabla refugee busu pek or buini bung sitamo boini bung se pore tamo no do sakin na boini bung nukna bla boini bung se refugee rehabilitation and its impact on Tripura's economy by Dr. Gayatri Bhattacharya abo ki bo magna se antha sensa satam bla bosina to correct karon osai research khane boy rok ichha moto khaimi abla bo kaise bilin link to na scientific jeto scientific iko matanai calculation system matanai abeno ang koina musungo do farok jodi no paithak ang koina musungo anona sita phachiri o ha ni basa harul khanya kai sung to phunugeri kai 86.12 abo tange 0.12 পর্যন্ত থাকাঙ্গা kai কারণ যেটা সায়েন্টিফিক একটা বুটার সিনি বাগিছে মন্ত্রী এমএলএ পাসিং গে একটা বুটং গে পাসিং ফেলমাই থাংলো দুইটা বুটং বাগে একা চিনারলে বাংলা হানি নর তেমনি কথা আনথানি সেন্সার নাকা খনাকাই মানু 1961 রগো 1980% গ্রোথ খা বংনে ওয়ান জইনো जों বসকার কাঙ্কা সেনখাবলানো বসক সেমা সেনখাবলানো 13% গ্রোথ একদম নাখাং বুটিকে যে সিন কলম বাইতলাং থাকা সিখা গ্রোথ সিগ্রই 1941 একানো খাইতে जों থুসু থিসু মাস বাকালে লিয়া फेबा आं तिनि सोमोन्दै गथ इन्टारेस्ट तिनि सां एनसि बावनार कासे बयनाया थारमाने तौतुक समायमालि आं मा मुलिया बनि आसाय मासे 1942 हाकाय बिजर आंखलनि ब 47 हाकाय हंका बाहायकाय तिनि सेन्सास खायमा कुबै देरें आं बिसिङाव जदि साका खनाय जनगण खातुत जत दफां खातुन अमन साका 1942 साइते 1950 सेन्सास जरा अथर एकान आगे तिप्रासा मासफा आसायलि आगे कमि थांकान साका आं तिनि गभर्नमेन्ट रेकर्ड प्रुफ रायवनो बबो 1971 ni bota lisan tiklai riwano bota tiklai abo khana klaisi 1971 ro 42 sase ka bin boyas busa abo biurke saimamble henka aro nangje assembly ni jot survey klai tiklai ka manja na ble biang thana kobile kolomai na jak khaseng dofani odikar no abo boi nang so besango seng jot party ang tini appeal khayo ang mothana ka ro sok thangka samaya motha khanali daran tini so norok बखरक थिगो फाइसिरि नंगा हाय दबाक दिबेक दिले थांगाय हाक माजा मसालाय माने तंग थगलाय माने आबोबाय आरन काबलायो आरन मसालायो आरन तंग खाबरदि ताबुक जों तंग समयया सिरियास के मुभमेन्ट खाया जरा
je soal nang basa so bob soal nang srungo je serious ba serious mangnai je serious ni leadership ba serious leader boro follower of the strict mangnai sini kha parisa kok strict sinaro soal nang masana dan nang nani sangra patra sane omo hai ka sin party ma habya nang ya seng nino put basa oi dofana bisa sit pan manai sen ti dofanya na so abo ba policy sen krei sini khai sen 86% tomane seng supreme court of file khinai abone prekha international court of justice thanai joto document government langai sen omo government document jagra kubui khnanari abo hayo khana ba sen pasal semera joto ringnai sen jmp no ba sen ringnai si janajati morcha ringnai congress adivasi congress sen ringnai mo thano sen ringnai ipf tino sen ringnai tipra ha masa individual fan jodi kebo dofana hamja go sakakai sen link life nai bo phai mane kendo phai pano sini meeting gara bo phai koi pesquisa ka bagai kagos potro sarak jisipan ang kereng nang professor na su koksana suluria je thesis tui fenan nangai je 86.2 mane oboni tui tamoni ni সংবিধান boro lawful tong nang abono dibe khane ba ang document ding sui thesis jama mari finish kang jama mari khang kaisa photo je jama nai san serial bai apro muti pori nani na bo ap program bo fruitful dana gosna khai kai ja kai sung abono sung konai apro sung sai bo khana bi abro hoiten ya je muti phona muti tui pheka bina bo bitor kita abo bina bo kuno ain be jukti krei abon be khadan takuk ning nana hambai ning omai sir phayam bagai ke baro phaya kase meeting osim hall koplong khlai aro kase ko boi sujung na oi saisung no wasai no 2 ghonta abai krei nin thesis ning jaka nin thesis no nang ma sana excellent makane no thesis no resing na mo excellent khen bu somai na 10 minute 20 minute okay 30 minute ni bisi kai na je kono excellent khai kimamble nini isu tamba sungni isu excellent khenna ebong sungbo wasa statistical khlayo busuk pesa busuk phaika sung joton kagos yapar nai jarap amai thesis tui phene na sung utore nai sung thesis utore sinai sung mic bar thana ta khora bokhorok sung musuk tamane musuk ni black book ni sise sujak sakamre no backup yapar sinai sung musuk tamane 1941 muti ngi thangka thuruksa musuk mani mugli musuk tamane mo musuk tamane 71 go aba 71 dakha wandai rok 78% pon no bari kha growth engka bor growth phaika refugee register bojaga tongkha census report busuk bo pesa tong musuk pesa tong usuk side nai engka 81 91 2009 2011 ke tama 31 29 mane a jaga dan pa sumai kai sono tontonika ai ke tama aptin thaga whatsapp sin ko bang wasen boro golti goli thansu chinta phaka komi thansu decrease no english babna abo puting ka abo ki basapala ida decrease ka musliman thuroksa hindustani sa bagisar ni joto badoi anaro joto specific census tongo oro tripura samai bihari busuk tong sikada kachin tribal bisingo bo jamatia busuk debaram busuk tripura busuk homo joto separate khai tongo oja hujana portong sibasari hindu wandi busuk tongo joto abo bising hindu bisingo se barom busuk kaisa busuk tong kota busuk tong se tongo am pore ni takso keralian busuk tamil ni busuk tong pajon tojon joton tong toithok indian census no ani census bo ngai tabu sung o census ti hinan musuk khai oboti khana musuk khai phaidi aboni bisingo sung khiu borok sai manu baksa kokuru lang koreng baksa phanya panai nai kento borok phaipana sung borok anna taking manai sung khai sung masa pana sinaro nangya ba phai mes undertaking manai ang muti poni emelang muti exmini sa phayo haipano ang of rule and regulation mani oi ang solnai ar abai kai kun dina ang group chom khai ma kai jatin sotri hisabe ang sikare je kono babes yakuno someyo anokoton bini tayabo guarantor bo bin bihi busa guarantor kuni marnai absurd nari strict amai kun party ingla khu tripura chinmon kaisa tau tripura sabai kru guarantor ani bo guarantor an basapati mangnai nang apru basapati no wansu pan nang teksang nai police security ko jinti tonai jonagon na jokhon budli kai nang haina lama mahimble age sini borong na mebar kumar monti tang proof oklo busan khaplon tau khaplon toksi ta ka sajung himma tok nabla abano jonagon ta thoke jaksi jonagon chini hasini sason khaya bage phaisiri tabuk tana singsri patal koina no ang bono saya maya bo bajongoi thangka bo daiti phaina ka phaisitun ara khomota osai phaisina poya muri sai phaisina yango phai bataisa khesari mai bosa phaina keba bohok dolai ble phaisiri ningbo patal koina asan han hojakai nono dusi sabisu sung khaya kobla nono sung accuse khaya kobla nang thangtona bage bothap sangka tak phaisiri lama phunure ka sung angka jonagon thane sau nara motha ni taman tabu no result nukhna bla mothani tabu gerta tipra len subutin kha ha
silai ring mani kong no bang so abo kaisa kisa complicated kok je sini produce silai faina rom botangi ring silai tiner ude sotamo enele songsanyo I am the one of the member co-founder ha dolo ka thlai mali atangai ka thlai me ang ka thlai me ya duty tamo pon da khibi klong thame kya ane kisu kok tongu ang last ta kaisa kok sini sawina jara klong na ya khomolongo kaisa usan khorjan comment khayo nang khomolong tongfro rang thum samani khanadi takho ang te bungo bang serono bika panona tlang thana debrata koloi thui sikhaga boram mana xcm ang no kroi ang khomolong bor thamsini de bung babang seron boram mana Bhupendra Debarma boram ganang Hemchandra Debarma aroni khomolong tawi xcm sai thana budol songsona de ang nogo se kroi ang asane pele kum tu stas bo kroi ang apro kaisa ani nahar mongkai ang arane register manjak RK Puram headquarter Delhi arane register manjak ani nini SSC registration nini joto kisu joto kagosotro ready khlai ang kaisa media khanen bagai asopor tabo electronic media angya asomoto newspaper simani hangka bone bagai ang chesta khlaimani kuno jaga lun manang kroi ekta offset adunik khaina thanga kai कम से कम 30-35 लाख दांगो अंका आं लुनि बागै नेमान केब गेरान्ट नाय क्रै ग्रामीण बैंक शिका साबो अंका बुं बं साइमन ता बरिते अंका बीरचंद्र देबबर्मा नि करक्सा बोताव थिजा थांनाय दे बारखार अफिस गना बिनक बगो शिका फना नन गेरान्ट खाले रैमान गेरान्ट क्रिके सिंगरि मे एबलेन्सो बो बागि तेसे फाइ फैजा आं बुं मकासो खुमलुं रांसाव सानै रक आं नङा सावनो आरो साइकेल मेका दुगान खानि थाङै ताबुं तत्रासे बे नादाव जनाखा बर बुथारिन समया रंमै जे थां सगैदे bini account si rang joto pro tan member rang abo je kono 1956 company act registration khaina kai 2.5% nang ko maru rang rima porese nang registration mano nin company busu rang ko nang khalane ngai 100 koti nang nang arai koti rang sudung ko sisi marnai registration fees abno no tabu jemon election commission of india khaina thangka 12,000 taka maru omo haina nang tabu golu na thangka project mas nambu project tamo engkai nang taboron di PMGP ni khainani 500 lakh engkai 500 taka romaro kebo thoke jago 1000 na jago kebo 2,000 phos na jago angkhanaka e abohai eka abno titamka abno mang sau hadian de brama ekdom pura kosok kusum are baba police inquiry kha torun loskor sungini DSP inquiry officer ano 47 din sok phajelo sese mese inquiry nai kolkata thang nai kha kisu hadian de bang krei tamni engkai o rang je thumjang mani rang milon Debarma ta cycle mikar khai cycle faltung khumbolong tukmali bazar sunginai naro jara sanai rok mukhoro so sabaya nara abo kapana no kasimia khaine mane ani ang personal interview ang sable tini mo ani isuno naro deal khai thani ang khai asugui ya phagoro ang nangkha maso bosoro ani jin income 10% ang dofani sango ya farwano ang asu tomate kamble ani kono sotru tension no greka ha kas kamble kento ang tawo risk kok sama haste prakep sasarak kono leader sarak nai krei ang tini sanata kai wanjir bangas no khaka mokhong samay ang bono bandok ang to bong biru dia ble hoyto boro bujima to gopok buji tong ble omot sin bagai khamian saiman tong ble tangka kaham bong hayya ya ble mo sung nai maka bong na hakri bungya rajo kri bongya rastro kri bong rastro no Bangladesh rajo bong posim koto moto Tripuran 7 gun ha tini 10 gun Bangladesh tongo Tripura hai engka boro ni matri buni kibison ok kidi korop hai baike sonaka ta rathar mangka busar ma boro 160 ta jai sati klaim mangka boro abun 100 na nung kaham ko tanam suka bo kaham ko 100 na an bagai kaham ko mansura ang tahu khoroksa takungno bono sosman thoke bani sai tongkai salsa bobo jisu buta phono okro phifan sujuma kai dasati pham bala hati ba tok nai ble abane jotono kaham gurga tonaka kaham no sun nangai ke bono buthanan bagai angde kaisa borone om andolon o INP tabu de revive INP tini mobena so thinan bagai glak sini mobena thine kai sini kai ko tongai party rule and regulation chung abo snam baina na tung past generation bo jokhon INP ni or ko bai tabu congress ni ko bai phemani phaya phake past generation sakri manai machina abo tongnai thoi thanga ka past generation bo para kri phasi abo jor record tongnai sabo kholaka bosu tarik thika sin resa tonai bo osoi da phana ha thangai sakhasu ko natok drama khle ho phale ka sesen so pali thang kai thaka tamu ti prasar draksa siklar draksa khaba adraksa no sabdos yang siklarong sarega phan phnugerika kok phnuika ninti prajo rokhabelana chakri ganang chakri gerba wansa kai jaka st kotatlang thamai ka na thangnai de nang garu samasang ka jamate samasang ka kolai samasang ka sini ti prajo kungthai bara rono kai jiklang ka borok chakri dikhimano bongtha kotang bakroi
Engkai ni salah rokai tang senai. 100% tong mane 80% 90% borong nai kibai engkai ni tetam tong siba. Ngani ni bising je kisah misal sirkong nai kok senai na tang nai bin besar betul sih kai abo bok bui kering bat itu angka bahaya. Sakiri kota rena poraka bin noko sali dratong. Esti kota kono beri dokter jadi na wansa kai sangka sengpono jinis komota paika pabo paina angsaka paika pas paika. Angkasa bilu paitung. Semuanya dokter beri ni promotion bini iko pojono seat pojono next selection kepekas general karuti pene. Bising wanjik ti prasa masa dokter no kaja tuka. Tiny iko purkana recruitment kapasi esti kota no general rohnai. Kebro social disorder khaya, social injustice khaya. This is my vision. National international bang kong sainai. Karang kaisa jati kotor jati kawan semua bagai semua ba. Sini age pila sekarang borok joran soka bangke proseson khomota nakha, apro jaga jomi khomota nakha, tabu khai buri sikla khomota nai tongkha. Noro nai naiji. Kojon doctor kaisa kha hisap kri khachin buri rok. Angkai jokhon somhai kota takle ST kota kon doctor pajuna kaisa khasen 10 jona recruitment pro pajuna kaproko answer budi jitam chalchina. Na biya khlai bukun lapsikri khebla. Bong samaj asang asuk agokung. Abono social abo bos bo article tong 46 article 30 previous plus abo central thanangya khan takhu bukro abo horizon department je saita mane nasle na naya patune naikena no mungsa katal isu mannai kobuino mannai ang article to sarible ha kaitam tono satum sar TTLC hapang naikolu tonai tabu ti pramotharo tani kami am saya development kami ni rok ni kok rok mane nukhang ke tini tipra government borok no fan rok ria ni saw mane le wan sukrum lupu mane borok khoroksa buddhijibi borok ba tam ni bagi tini edisi hapango fan jaya na tini tipra mo thapati fan ni jaya betoni mer hokhnaka ani ko khorosi asuk manual power tongo man force tongo সমর্থন টঙ্গো 13 জন এমএলএ টঙ্গো এমডিসি তে এমডিসি 17 18 জন টঙ্গো আং সানাই মাকাই বড় তুমু রাং রিজে হাকাই ব মাস নি বছর যে বড় বছর ওয়াইসা তিখলাই মানলে তাবো এপ্রিল মাস কাই ন ও যে 23 24 নি এপ্রিল মাস কাই বছর আং ফাকা ফায়া বড় জনগণ ওয়াইসা কাগজ বুকলেট ফাইয়ে ববা আগে প্রদুর্ব সাবলে পোর্টাল খলগৈ নেটো সিরিনানে ট্রান্সপারেন্সি সামানে বিয়ান থাকা করলে biang thangka ba kok sakai kubi khlaimai aka ta sadi gosina nango sengmuti muti khama khaimali khoma khlai pa masana nango jonogono ishwar bate khoma khlayo age INPT party kasam rok tangi buitabo INPT no hamjagi ang INPT bamung na seng sacha slaina bagen ang tine bo sairu slainai jodi slai angka ang aprang ani tabo sarati baguri pore যখন ani পর্যাপ্ত পরিমাণ সমর্থন থানায় চিনি যে সংবিধান ফিলাপ থানায় আপরো সন্ত কাইসা আইন দংলে কাইসা ল দংলে যে কোনো ডেমোক্রেসি দং 3 ভাগের 2 ভাগ গসিকা আংকাই जों सलायनाय आईएनपीटी पार्टी आगे सराय मुंदांखा तांगै नांखांकाय आईएनपीटी पार्टी 2002 खाजाका आबोनि परे पं तामताम इस्टम माने खातन बरकबो 2002 पर तामताम विधानसभा 50% अथ 30 ता आबो के आंग्रा साइतो आंथन ताबो काउसो बनि आंथन तंगो आ परे इनर लाइन परमिट एडिस एरिया नो 3 नंबर खा बैकलॉग चाकरी 2003 खा बरक 11टा सिन माने रां 25 लाख रिजागै बुतो बसाय आबनो कफि न दाइसिगाब्ला साबन थकेबो 10% थको माने ईश्वर थकेबो ईश्वर नहाय सुसित बन्जित खारि जागौ दुला मन्दिर कविता तिनै रविन्द्रनाथ गौतम सखाबा हा ईश्वर मन्दिर तंलिया निसाबर थाङै दुलाक लाइजा हादलेक लाइजा बरम बगैसि बाइबल साबला आं बरम गरां बगै फैया आं कमाजाक बासिजाक अमहाय काहामनि बगै डक्टर नाइया हामिया बगै सिनांगौ खाजन ताको बखरक जों बाबा हाय लिडार बाय बुदिखे जों लिड थायनाय सनाय सारि हा ताबो एडिशन जखन संकाबा एडिशन तिनि रां फैया आंका बर तिनासो बर गाड़ी कत पालिसिका जे बररा आगे मोटरसाइकेल जे पाइमिया हा आं बुम कालियाता बर आते खेमा से आंसर लियाफोन ताबो फानो आं खाय जर तिख्लायमान आं बर आं सामान आंति प्रसार आं साइतमन बगै आनि सत्रु आं खायनाया आं आबोबा आं दखनाया ताबो कबांमा अफिसारक निनि बुकुं बारा लिडार जों लान टिचिं खरि कांका ब्लक कमिटि दङ ब्लक कमिटि रक बंदाय ताम 3 मास पर आते खाय दनाय ब्लको बुसु स्किम फाइका तने रि भिडियो साबने आते खाय कांका कागज रि मात्र वारबो सिरि मात्र का बर खक्साय माने सादि
Cetona kanang leader nango. Kasi jak leader nango. Abo hai ken agong sing tabuk. Sasar pe agong maya jot abo sijak tungu. Sing blok ni leader kha bini blok kaisa sing bar matonai. Rangsa na bagaya. Abon bisi sing ojor bisi khana bothang blok rok ba পঞ্চায়েত সেক্রেটারি মিলেও আবার মানা নাইখানি রাংসা মান খানা কাকা जों बन लगन तिखलाय राय दलनि दन दिखा बन जों प्रकाश काया बन जों इनेक्टिव खाय खेख्लाय खाय न जों मते मते नों अमायके मानजा खाबास न तो ताम बाय दायत रेखाबा निनि ब्लक कायसना नों मोनना बागसि थामले हा निनि ब्लक कायसा नक कायसा ब्लक जों लुका सिपे मालफोन खरकसा बनना को बिहि बसाय मुङै नक मानाय साय रां ब्लक चालायखा हा हेंका निना रां ब्लक सामान ताम खा कन्सिक्वेन्सेस ताबुक Nini boroni khotibla neng akni bih besai dong mama jaga tek khros kering di khangke sakhumun to ke borok bini prosesan kaham sipa ang news media kok setong kai aboni bageno press conference kai aboni bageno ang sanai makai transparency tal hamba dinis akasaka song sufficient borong fra anjeton from ready khajak sisati doctor joto besorkari tomani joto sung joto ne ati khlainai tabu gari Tripura koita bas gari cholikha mai chuba gari cholikha aro ST ni busuk lasen jaka abujoto সংবিধান tong ustar point sara chapung ampore pheka forest license 100 mil koita tong Tripura o ST ni koita tong OBC ni koita tong general koita tong sung opor jotto pai to pai khlai benai abusini jotto sung di sono tabuk tubjak kaboni bagan khajon takukte bukhuro dina norong media ni bisingte ang obono koijau जों चेतना कदेखाय आहाय लिडार नो सिमिनो बुद रहर हरै बरक सिमिनो कुफुं kai salai सितन tor ba सितन ल गारि गुनागसो आगत ल जागांले तंगाय सितन तंथो साथो तंस आबसि बंग बसाबते सिमिनो बबिसर दक्सन 15 লক্ষ 14 লক্ষ बुकुं बारने अधिकार 14000 परिवार बायनो साजाक तंगाय सितन आं हरिजन दा बनमा खाबाय करै नाय तंनि नों नाय सिम थांदां सगाब्ला आंहाबो सा खुमलुं गाना रांसाव सनाय फायदि प्रुफ Police yang sateli jinjau tama pura inkor kaya pura yakar marok kabla na nini binara pun ngos rang tangmos kiri kau bisa sih Sanjit Bebram bank manager bini benaje para sungai di bos rang tipu sabnar peka engineer Rajesh Bebram Tripura state coordinator Excelsior International a company utatalia tangi dili tangi songita dasan rok mika bawa tatalia Kolkata ni wandirok Tripura orang rimangla office apa thoroka abongka London based finance company tongani Tangan kai apa silai pai ditap kogrenai bongnai sokai tokruk khiba ka aro office sese mesa thangai report di peka na abu ko ya fraud company ya ekdom pura India ni reserve bank ni ngkor security khajak kento di Malaysia ka kenta ajaga u patrika kari khat dadibu bokatam bukan kari khat kai u press je printing press mamani tabo press ka khai Malaysia building balang phalki beka CPM rok press machine ka bor dait kang sai Malaysia offset machine ang senai thange pusar company Tangi mesin tu tuh naik jenarok sangbadi kubijah naik. Totong ko nas phala sika sok sika. Pusar company, PUSER, pusar company. Abune authorized agent kai Polton Bazar thang nadi. Print to graphics sintomu. Bung babang sar kubuila kemaya. Horizon tebono kasaria. Horinat tebono potong thiagos. Krazon. Bapon nomor siya preso. NC tebono thitang ka. Apa bahai keng na. Apa sung tawa IPF ti khomta phesung sunanai. Ki obak. Sin borok kasai klai ble. Ha? Iko tawa khumlano rangsa sabon tade utang khlai ka dainik sama subol de aga subol de taw dainik sabon taw thiako pura sungine de ang bona phairam phaka nang ja ma khlai mang nin burde ang ko khaina nei engka so ang khaya ka bin dostam masa samane kaisarata sumonda tam janin kaisa jirani reporter bono 10000 ang horo oro harijan ja khapare khlaisana ni engka bo potekar ga kai to bolong boro khai ta bo ar sauka ang khai ko Indian ko ro agent Bojaga roni agent tong saji meko takmano. Tini jor roni agent ka ang news media show. Tini na ani bongso jot pai 3000 ber sisi kota bongso pai sir kitun. Ang saji meko. Bo police officer ti prasa horidan de borma agent kai chao police chao problem ka tabuk jokon political angkas tin joto side nang bichipri. Challenge khaya adu challenge. Kono police officer la masa sikumble. Ha? Ang jodi intelligence branch ba je kono jogajog khaise ta phunur tan problem kai bhai horidan muti jaga muti ke soi khlai rang plan sama tung nei. Am teke chane rono podno so saman tapu paralyzing ni tongkha. Ano si pistol flik angko. Bini para yang angko dige kain jago pradigi. Lokhon nei. Ang bono haya samaya. Angka lokhon sagai lokhon tanga bahai kam anti informer mase pa boke AK47 tu rokte ta khai paralyze klai jagbo ang khana ka.
dafani birude thange ke bora he mangla muktri thema masa ayu odek pa panchigla je bora 80 বছর thang to mane 40 বছর 50 বছর thangla ang so ang horijon debon thoke tong hangkai dafan thoke tong kai ang solo tini no ang dafani sar somai tang saple komartho na ang dafan thoke buto bosai ang kotor sana boitho ang kotor sana boy baya jodi na o isuno tum kewo sakam horijon nung busana nang yasung neta sone sade ang khushi ang isuno hambari to nai isuno nam daitore man tabla borno bujogoi sujogoi khler maka ang montri leader sana boya o ti prasani bobisot ang saiman ka isor anu saka sisi korta isor jan dorson kane saka nong dafak mai thanai o mai ke tong hakale dada saknaya base okti ahni kaise kobroi to mahai rasanti khailaya phungse kobar mais tini ti pra mothai jodino ang thai logi pheka kai thuire na ka thinai ang thina na ka thinai ke do ang thinai samaya jodino klais thanga ka ma thinai ble nung dafani beke sacrifice ta na ma what does mean sacrifice ang abang ko bogo tabu diliwo por tu thanai rok permanent solution mane bute ang semalia wak to thuna por message tam semalia borok je samane jotino 30% permanent সমাধান lamang to kai 30% bote kaham kre shot phana nanglia noksi phana nanglia thangi nai de nang kakrasana nu rasa tabu ka bolong jara je sidon je gandri phalsa o megeting phalsa tha bolong phosog phalsa o thangai so samane ke paitlam ma to son tama pun ya thek pun buku kosok kusum tlangi phalai masalayo busuk sung समाज तला काइखा busuk la simma sing saka tribal upojati tara ni sajak pramanik nijin hawase yakha sing rajbang charcho an ko koto sau tamono nai oti prasarok ang o media bisi saitung angla porsakok ang se kok saitamani wandirok jotom buju ka ko borok borok khnai mas malakai amne je ki bolteছেন আমরা তো সঠিক সব বুঝে নাই না পড় বাক্সো কেন বুঝি তংবা আজকে সাইটংটা কি ব্যাপার আপনারা তো প্রায় আমরা দেখি মোবাইল ইউটিউবে আসো দেখলো আপনি বুঝতে দেখে আমি কি বলছেন না বলছি কেমন আমি তো উকিল কোন সাংবাদিক আইলে আইনের ব্যাপার কইলে আমার কোন লাগো আং সরাই সাইর হরো হ্যাঁ আং তো আমার কোন জাতীয় ব্যাপার খাসলা অবম কবই সত্যমে জয়তে কোন জাতির প্রটানি হিংসা প্রতি হিংসা তাক করিখা আং সাইমানকা সত্য সিমিসে জয় খাই মানু আং খরচ জাতি না নাসলে বই কিছু মাইয়া আই লাভ অল হিউম্যানিটি all human being maybe Punjabi maybe Bengali maybe Bihari all humanity all human is my friends. There is no enemy. Belai hambai khasan taku bukurok naro jara phaidi ani je capacity according to my capacity ang to philong khorsi nai no engka chini process tong philong khapa document khaite abo to sajon bri ab sajun kam bri able ang dini ani joto khajere me tongo tongfanla ang na bo to dol bai dol te views botongo ang khai to tabuk chini INP katala sudu single issues khene musnai mani engka tabuk gobang ma kok chalai pore 17-18 issue অলখাং তখন আরো সরাসরি প্রস্তাব রাখা ন্যাশনাল ইস্যু ন্যাশনাল সোंनाय আরো মানিক সান রিতাম লাंनाय যে ন্যাশনাল সল খাইমা মানি जों आबो दिनै जों आबो इकनो ন্যাশনাল ভাবে जों 4টা-5টা ইস্যু কাসাকা কাসাং কাইसिनि ও যে এসেম্বলি সিট 1 নাম্বার তাই কাকা 2 নাম্বার কাইसिनि যে সিট ডেলিমিটেশন গা 3 নাম্বার কা রোমান স্ক্রিপ্ট এর অষ্টম তপশিল অর্থাৎ মাস্টার ডিগ্রি পর্যন্ত একা অবর কেন্দ্র সানাস নাঙ্গে সান্তাকা যখন চিনি হা ও অ্যাসেম্বলি সিট মান থাকাই একটা ক্যাবিনেট যত পাশে খিমানো কারণ চিনি সজন গাপ্র দিল্লি গভর্নমেন্ট রিয়া বাদ্য ইভেন টেক্সান ঠিক কাল সাইরনুম চিন্তি প্রাসর তাবুক রোমান স্ক্রিপ্ট অমক সমনি সান্তক সেপারেট বুট পন্দ সাংমন ককবরক ফেওয়াং সেপারেট ককবুক সনা উপযুক্ত जायो तांगे काय नों आनि जे 19 दफा साइट माने आबो बुलसि गोबां मा एसटी एडप्टर चिन त्रिपुरा मांगनि माखा बिल फातंब्ला निन बिल को जंतं 19 दफा साइट माने आनके जे कमन जे कक बरक लैंग्वेज सानाय जत खायना ताबोर कलय देबरमा जमाते उसुय रियां आबोते जों काहाय सेमिनार खायानांगौ नों 30% कक बरक सेमिनार नों आबरका बेलुरि टका रियां ने खरिलिया जमाते खरिलिया उसुनो खरिलिया आबुं मैयाब्ला केने बर जास्टिस दंबा हरिजान देबराम थाने मानाय फेर जास्टिस दान पालाति जाक कोनो कलय समाज साख्रि बनारखा संका मदमालिया बरखाय कय टका हायन कलका अतिया बंगनि रिप्रेजेंटेटिव क्रिथुन तंथुन बरन कलय समाज रायनो ताइपरनि जे इलेक्टेड मेंबर न कायसा कमिटी काउन्सिल खायतक तनाय जत साख्रि सुसुदा फाइबो फान फाइबो बरनो से आरो रुफ्लाय रिजागनाय बपलक थानाय बपुते थानाय नों बर बाक्साना रियां खापासारि हा प्रशासन बायका सामना रिंगिया आबाय खाजन तागु गरक साइसुं बायबो दफानि पजा हरमाया आं साका नरक आगर आप हमारा साथ है नेसिनि प्रदुजी साबले प्रदुजी सामाकने सन्मान खायतगु नरेंद्र मोदी जी के नंग खबले बासनि प्रो आं बोरि फाजाव कबां एमपि रबाय
Damorji, Kolasteji, Arjunji, Mundaji, Arjun Mundaji. Enggak pakai kata le. Kendra Menteri lu bang meeting lu kelai peble. Ji enggak pakai keble. Aro tu jamu tongba. Ang onar kaya hendi sana se. Bola ano jokon ko kagang bono Maharaj kain lihat dah. Maharaj kaya bo ano bo Hamzah kamu. वर्षनी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी अब त्रिपुरा पार्टी अब ने बंगई पूरा इंडिया ओवरऑल इंडिया वो बाहर के बती डेवलपमेंट खाइमनाय भारत वर्ष नो विकसित भारत खाइनानी उद्देश्य वन जो तनी नहरमु ते अवरोती नि सिनी सेंट्रल नि इंगी ने मगर नेशनल कन्वेंशन ते सारा भारत वर्ष नि जो तो पार्टी नि सिनी विशेष लाई एमएलए मिनिस्टर चेयरमैन ऑफिस बियरर्स जो तो नरो कुथुमुई बस कांगो भारत वर्ष नो विकसित भारत खाइनानी जो तो नो प्रतिश्रुति पत्र ते बस कांगो जेसे फने सिनी ओ इंडिया नि जेसे फने चैलेंज कतर फाइफना अबनो मोदी हेतु मुमकिन है कहां खाइए ने अबनो सक्सेस खाइनाय ते बस कांगो 700 नि कबां सिटरिगी लोकसभा ते वैसा हाय ने फाइट अंतिगो अबनि मेसेज जो तो नि खानिगो बागलाय नुनो ऑन नेशनल कन्वेंशन Takla je bukan MP election atau candidate rupa bahasa election ko fight saja guys tai kono regional party rok alliance na hazana rok abar kono issue tu just talk salai jaka mana abang berarti sini national committee ko kono amate high discussion choli akho je pro dora phainai apro declare bkhaijane apro sai manna Betul kasih khor mah madam Tripura regional party tu mana tipe mata hanai baru dilio thangai je ko kok salai ka meeting lah kerja agreement na thangai tu muka खबर कहाँ तुई फायदा होने सामान्य अब गाइस अब बर निमेतार बर साइमन नाय अब न बर मसुंगी जों तो नेशनल कन्वेंशन नि बागै जों आसब बायो नेशनल कन्वेंशन नि बागै दिल थांमाने टाउन बागै थांमाने सर थांमाने हिसो 5 বছর পর भारतीय जनता पार्टी नि जे लोकसभा निर्वाचन सिगां जातीय स्तरनि अनि आलोचना खालाय जागोन परवर्ती 5 বছর बाहायके सरकार खालायफैनाय बहुमतैनो परिबहन खालायजों परिबहन थांमानिटा थांनाय 17 बै 18 दुदिन दिल्ली भारत मण्डपम अर्थात तालकटोरा स्टेडियाम अब भारत मण्डपम आरो जो सर्वभारतीयनि जत एमएलए एमपी एमएलसी चेयरमैन सिनि कार्यकर्ता द्वारा थांनाय डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सिरि गवर्नर इंजमन जाराव प्राय 10,000 डेलीगेट आर्नियो कंट्रोल बेटा के अब था जे बिकांगो तो निर्वाचन राज्य पार्टी टारगेट बना फाइल बने ने अति प्रसारण बगे कोनो काम एक्टिव नाम है रमना तो इलेक्शन बांगी जों दंमनिबा दिब्रासा हने आर्नियो भोट एक लगे पारि जगह नि खाइ दंगो दिब्रासा नि सिप्रनि जे खाइजबमानि कोनो थावन थांगा कितु कमन जेटा दीर्घ 72 বছর 70 বছর যেটা নিয়া গণ মোদীজি এই যে ডাবল ইঞ্জিন সরকার নিবনি 2014 नि सिनि सेयिनि जोंनो गाहाम के जनजाति बांगी रजाग्लाहा माइनरिटी बांगी रजाग्लाहा से बिलाय फान तान फेके पाजे उइनाय एडिके लागा गोबां रजागै दंगो जोंनि पार्टीनि प्रग्राम दंमोन दिल्लीआव सालनायनि प्रग्राम दंमोन गाय सालनि प्रग्राम नि पाइमान परे जों तब दिल्ली हयतो टिकेट जोंनि पार्टी मेन हयतो जोंनि पार्टी कन्वेंशन दंमोन इंडिया माने सारा भारत वर्षनि जत जोंनि लिडार फाइजा मोदीनि नेतृत्वआव जे जोंनि मिटिं खादि सालनि अब माने ते बसकांनि लोकसभानो ते पार्टी न करा खाइना बागै भारत वर्षआव एकमात्र मोदी नेतृत्व जब चलि दङ न साइबन जतन बसकां हाय न हाय कैसा मोदी जी हाय दङ तृतीय बारनि बागै मोदी जी न फाइनाय आबानि बागै न जत सारा भारत वर्षनि सिनि लिडार नते पक चापलाय मानि दिल्ली बेले बेले हमबाय खोनाय नांगा सर नंनि बिरोधी दल दिल्लीआव थांजाक जे गोदाल बक्तमा काहाम तुई फाय दङ जे खालाम नरबाय कक बिदि कक चापान नावा सुलाय खान थाखाय था बुमा हाय कक सालाय बते हिंगाय तो काम खबर जों नायो थामजागे काम खायनानै जों नायो थामजागे काम खायनानै जा बयागनि काम खायनि एक त्रिपुरा सास्त्र त्रिपुरा खायनानै तिनि दफानि बगे जों सामु कालायनि थांजाखाय तिनि दफानाते बागोना बगे जों खायजागे जब काम बेलाय हमबाय काम को बेलाय हमबाय तो मोटामुटी प्रॉब्लेम बे कक लामखा बुबागरा बो सम सिनेल सुगो थांखा
kayak buka kira sini channel tomani kayak mia sini kasih meeting tomani abo mia meeting ha kayak sini bawa apa tomo bawa kana apa soni channel kayak sini paitoka taham long takok lam abo paisa ni digewana bodoh omasni paisa digewana seng kaisa agreement sang mana nih aklaya kayak abo central government ni thani borok sunas hal saklai jahan jakai apa kan jakai seni koi china nih tanah nih mana agreement tuh kayak mudah-mudahan kok lam taham long ka seng jeda boba gara constitutional college on nih kaman odigin lo seng sang tomo kayak sini dua pano boba gara lo payi joto ka boba kayak nih angwan suka Bumungka, bumungka ultin dapur mah. Udin dapur mah. Nong ni mo kami am say ni bumurok le tamu kelai blok rok poncedo. Baloran sudir parak kaya. Blok enggak? Blok kaya lemsura. Lemsura nong ni mo general romsak na TD edisi. Edisi romsak ko. Kan yang dia tahu om hake hamiangi tong mani rok busuk bisiro kakha. Itu pas mas rogun tu kota. Pas mas. Tiang kena Busuro kakha ni no bong mani. 2-3 বছর রকমকা 3 বছর রকমকা ফুইলালে নিনি অব হাই যে বেমার মানজাক মানি বরন হইতে মানজাক মানি আবো মংকাই আইগিরগো কিসিমসা কামনো খাইছে যাবো কাই দুখরং মানকে কিসিমসা ব নংজাগো সামুং তাङै जामानि কষ্ট খাইও नै কিসিমসা নংজাগো ngako jago khalai jago dukhumano ko dukhora goro rajago bla ligiling mani tijakon jago tirokta nung le tabuk je omo hai sa khamyangi dongo oborok le nung samurok tabuk tangi chai jaman ba bahike nung ni nong khongo choliwi tong tabuk ngkai cho hang tukun pun khaimi ai ko ama tong masa ama kan brei masa tongo sere masa tongo ngkai an brei ama kam khai chari jong tai ko kosamos ta tik tamrok samtang cho paro je mamani buni samurok buni samurok tak tak ke nong na jaga ni montri yakabe MLA sabo saidama mulang sami saimi ke nung tabu obo haingi tongoni ni ma ba ni logi song buni je samung tangai jawi tong nung to khlai malia ke no kono sorkani hoite kono musasuk chuba mungrok mara mankha malamay musapon mayako tabu nung no jaga ni nong naikol mane naikol tongnai MLA ba tongko sung lukurok maya ganang lukurok no nung tam ko ro sarang mujung ni usak bemar hambia ngi je thongar klai tong na dogi angkai musung hamui mane kisa suba surong malam sungta kisa chuba surong mana mujung kiro kai hasti hamui agi nai tong tong kita kamrok tangai nga chere masa tong por na nangan skir la sobre hui ton na nangan antirokta posto sol dong ka nini umor le busiro kakha ani pochi sabis rokka kakha kaki nini bung le tama debor made nong mo kami inge Program Choduri nini sajala tabu bemar je manjak mani busuk bisiro kawoi tongo manjak mani bising khanamle bising kha ke tamoro kha puila bo bemar bai jingal nani nakha ngo agiro kai bo samrong tamlang gai kolai pho tukman pho apin sim ko yakong abo hengi tanga genoro se sakham nogo yakabo hospital logo tlangai tamrok sa doktoroke
Jibit lang ka ba ini? Apa bawa teknik show teknik apa apa mama. Apa pun kau le kau le mang si jibi gua. Ngai nak kau betul sab ka, han sab kai kau. Cái nông này nóc rọc lên bài cái cho lùi tòng Tam han jai kau bani chuan nak sok jawo. Bani samrong tangwo, bani hatan jawo, sama tang hatan. 하던 저 운동 같다. 이게 너 rọc bây giờ mong rọc cũng cho mấy mai rọc cũng cái đồng phụ rọc cái bài cái cho lùi tòng nông nó không. Kau ta macam ta. Hay là tòng 같다. 걸어 부식 tòng thì nông nó không có. Korok tanta sen. Borom bukunang sa siong plan ka kule masa tong sa manro. nâng bata rok le mana manka. Mana. Bata mang. Ngenori সরকারি হইতে কোনো সেবসা প্রগ্রেদার জাকা নরক Dia ko jong. কোনো মুসাবন মায়াকো nong abo nong na jaga bo MLA yakheba nong jaga ni MDC obo sabo saideman Ma ya abu jong sini ta ka. ta kon chaimia ko Ta ko sini ko. nong ne obo hai je jingjan lo tui panchayat logo norok changa saijorok sara sanka Thangsa ya da jong mo la jib la sa ne ko ben basala ng ba ha ne kala mam la sanon ne jang no abu phire ble. cái tabuk nini serai obo hai ngi tongmani boba hai rok nong kokasana musung je tabuk neta mantri tongnai te maya ganang lukurok no Aka te tam sa. Kisem mo jang na am nai ta. kija misa coba nani bagai nok huro bo maya ko No ko makai wa ko no. No ko jang man kata. te mungsapon sep sap nini serai no ngona rok coba mung kono mungsapon maya ko Ma ya ko. ke neng khada mane nini serai no tabuk te sakam nok rok tlang khang ke haman hinna nang khakai Sa kham no no talang kha ba mo asa kha ta hamana na. haman hinna sakai লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সারা দেশেই তো তৎপরতা শুরু হয়েছে। তো আমাদের রাজ্যেও আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে বিশেষত ত্রিপুরা মথার প্রতি আমরা একটা আহ্বান রাখতে চাই আজকের সম্মেলন থেকে নির্বাচন উপলক্ষে বা দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির উপরে। তো আমরা যেটা বলছি ত্রিপুরা মথাকে যে আজকে দেশের সংবিধান আক্রান্ত। বাবা সাহেব আম্বেদকর বলতেন যে দেশের স্বাধীনতা, সাম্য, গণতন্ত্র, লিবার্টি এগুলো ওতপ্রোতভাবে যুক্ত এবং আমাদের সংবিধানের মূল ভিত্তিটাই হচ্ছে যে গণতন্ত্র এবং আধুনিক ভারতের ভিত্তি। তো দেখা গেছে যে মোদী শাসনে সবচাইতে বেশি অবক্ষয় হচ্ছে সংবিধানের উপরে লাগাতার আক্রমণ চলছে। ভয়ঙ্কর আমরা দেখছি ভয়ঙ্করভাবে যে আপনার ইউসিসি অভিন্ন দেওয়ানি বিধি আনা হয়েছে। আমরা দেখছি যে সিএ আনা হয়েছে। 10% যারা যে ইডব্লিউএস যে সংরক্ষণ চালু করা হয়েছে, বারবার সংবিধানের উপর আক্রমণ হচ্ছে এবং এটার কারণে সংবিধান আজকে খোকলা হয়ে গেছে। সংবিধান যদি না থাকে বা এইভাবে আক্রান্ত হয় তাহলে যে রক্ষা কবচগুলো জনজাতিদের সবার সাথে জনজাতিদের সুরক্ষার জন্য আছে সেগুলো আজকে আক্রান্ত। ভারতবর্ষের আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে বিশেষত ঝাড়খণ্ডে, আপনার ছত্তিশগড়ে, এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যগুলোতে দেখা গেছে যে সবচেয়ে বেশি উচ্ছেদের শিকার এই মোদী রাজত্বে আদিবাসীরাই হচ্ছে, জনজাতিরাই হচ্ছে। তারা জমি থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে। আদালতকে দিয়ে পর্যন্ত জনজাতিদের বনভূমি থেকে উচ্ছেদের আদেশ করা হয়েছে। সেগুলোর বিরুদ্ধে অনেক লড়াই হয়েছে এবং আমাদের রাজ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এডিসির যে অধিকার দেওয়ার কথা, যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে, এডিসিকে অধিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া তো দূরের কথা, এডিসিকে ঠিকভাবে চলতে দিচ্ছে না। এডিসির প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণ করছে, বাজেটের টাকা আটকে রাখছে। এডিসিতে সমস্ত দপ্তরে তারা বেতন দিতে পারছে না। এই মাসে আমরা দেখছি যে 10 তারিখ পর্যন্ত বেতন হয়নি। তো এই নিয়ে কিন্তু ত্রিপুরা মথার কোনো কথা নেই, তারা সেটার জন্য লড়াই করছে না। এবং জনজাতিদের আজকে যে মৌলিক প্রশ্ন যে যখন ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ হচ্ছে, স্বৈরাচারী একটা শাসন ব্যবস্থা দেশে কায়েম হচ্ছে, সংবিধানের উপর আক্রমণ হচ্ছে, তখন কিন্তু সবচাইতে বড় কথা যে এই ধরনের স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলো সবচাইতে বড় হামলার মুখে এবং তারা সংকুচিত হচ্ছে। আজকে যেভাবে মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ত্রিপুরা মথা আজকে রাজনৈতিকভাবে তার যে প্রধান বিরোধী দল হয়েছে সে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করে হয়েছে
বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করে সে প্রধান বিরোধী দলে পরিণত হয়েছে, কিন্তু টিপরা মথা আজকে লড়াই করছে না, বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করছে না। আমরা মনে করি যে আজকেই একটা গুরুত্বপূর্ণ সময় যে টিপরা মথাকে এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হবে। যদি টিপরা মথা এই দায়িত্ব পালন না করে তাহলে টিপরা মথা অবশ্যই ইতিহাসে রাস্তা করে যাবে, তার দশা কিন্তু অবশ্যই আজকে ইয়ের মতোই হবে, আইপিএফটির মতোই হবে। তো আমরা টিপরা মথাকে বলতে চাই যে আজকে যেভাবে ইন্ডিয়া জোট গড়ে উঠেছে ঐতিহাসিক প্রয়োজনে, দেশে সংবিধান রক্ষার জন্য, গণতন্ত্র রক্ষার জন্য, হ্যাঁ, দেশটাকে, দেশের যে বহুত্ববাদী যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সেটাকে রক্ষা করার জন্য আজকে ইন্ডিয়া জোট গড়ে উঠেছে। বহু মতাদর্শের লোক, এমনকি শিবসেনার সাথেও আমরা কমিউনিস্টরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছি। কেন? দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয়তাকে রক্ষা করতে হবে, সংবিধানকে রক্ষা করতে হবে, গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হবে। কিন্তু আজকে অদ্ভুতভাবে আমরা লক্ষ্য করছি যে আমাদের রাজ্যে গত বিধানসভা নির্বাচনেও জোট হয়নি, সামগ্রিকভাবে জোট হয়নি বিরোধীদের মধ্যে। এবং এবারও আমরা লক্ষ্য করছি যে টিপরা মথা সেইভাবে জোটের জন্য সে কথাবার্তা বলছে না। তো আমরা বলছি যে কেন হবে না? মাঝে যে উপনির্বাচন গেল সেই উপনির্বাচনে টিপরা মথার সমর্থন দিয়েছে বিরোধী দলের প্রার্থীদের, কিন্তু এবারের এই নির্বাচনে টিপরা মথার কোনো ভূমিকা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হতে পারে। আমাদের রাজ্যে নাকি নির্বাচন কমিশনের লোক আসছে, হ্যাঁ, গত আগামী কয়েকদিনের মধ্যে। তো এই ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে যদি বিরোধী দলগুলো রাজ্যে ঐক্যবদ্ধ না হয়, ইন্ডিয়া জোটের শরিকদের মধ্যে কথাবার্তা চলছে, ইন্ডিয়া জোট অবশ্যই ত্রিপুরা রাজ্যে ঐক্যবদ্ধ হবে, কিন্তু ত্রিপুরা মথা যে প্রধান বিরোধী দল, হ্যাঁ, সে তার প্রতি আমাদের আহ্বান, আমরা আশা করব যে তারা তাদের ঐতিহাসিক বিরোধী দলের দায়িত্ব পালনে তারা এগিয়ে আসবেন এবং সমস্ত বিরোধী শক্তির সাথে ঐক্যবদ্ধ হবেন। এবং আমাদের রাজ্যেও এই যে আজকে শুধু গণতন্ত্রই আক্রান্ত নয়, মানুষের জীবন জীবিকা আজকে আক্রান্ত। আমাদের রাজ্যে 14% উপরে আমাদের রাজ্যে বেকারত্ব, ভয়ঙ্কর বেকারত্ব, হ্যাঁ, চাকরি নেই, সরকারি চাকরির দরজা বন্ধ, নামমাত্র চাকরি হচ্ছে। রেগাতে সবচাইতে বেশি মজুরি কম ত্রিপুরা রাজ্যে, সারা দেশে গুজরাট এবং ত্রিপুরায় সবচাইতে মজুরি কম। এবং অদ্ভুতভাবে আমরা লক্ষ্য করছি যে এখানে বিভিন্ন যারা স্কিম ওয়ার্কার আছে তাদেরও বেতন ভাতা বৃদ্ধি হচ্ছে না। হ্যাঁ, আজকে সারা দেশে লড়াই চলছে। তাহলে মানুষের জীবন জীবিকা আজকে যে পর্যায়ে নেমেছে, কৃষকরা তারা বলতে ধান কিনছে, 2% কৃষকের কাছ থেকে তারা ধান কিনছে, বাকি 98% ধান বিক্রি হচ্ছে না, এবং কৃষি উপকরণের দাম বাড়ছে। তো আর্থিক যে বিপর্যয় মানুষের জীবন জীবিকার উপরে নেমে এসেছে, জনজীবনের মৌলিক দাবিগুলোকে নিয়ে আজকে লড়াই আন্দোলনেও সমস্ত বিরোধী দলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার। আমরা ত্রিপুরা মথা দলের কাছে বিনীতভাবে আবেদন করব যে আজকে গণতন্ত্র রক্ষায়, সংবিধান রক্ষায়, জনজাতিদের তার যে স্বশাসনের অধিকার, আজকে এই মোদির যে স্বৈরাচারী শাসন তার বিরুদ্ধে লড়াইকে শক্তিশালী করার জন্য, এবং মানুষের জীবন জীবিকার যে সমস্যা, আজকে জনজীবনের মৌলিক দাবিগুলোকে নিয়ে আজকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আমরা আবেদন রাখছি। এবং আগামী লোকসভা নির্বাচনে ইন্ডিয়া জোটের সাথে ত্রিপুরা মথাকে ঐক্যবদ্ধ জোট করার জন্য আমরা আবেদন রাখছি। এর জন্য আজকে আমরা আপনাদের মাধ্যমে রাজ্যবাসীর কাছে এই খোলা চিঠি ত্রিপুরা মথার উদ্দেশ্যে আমরা আজকে দিতে চাই। অবশ্যই সম্ভব, আমরা মনে করি অবশ্যই সম্ভব, কারণ গত বিধানসভাতেও বিজেপি 39% ভোট পেয়েছে, 61% ভোট পেয়েছে বিরোধীরা। এবং এরপরে বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন সরকারের যে কার্যক্রম, এতে জনজীবন এর যে মান আরো নিচে নেমেছে, মানুষের আর্থিক সামাজিক সংকট আরো বেড়েছে, কাজে বিজেপির ভোট আবারও কমবে। এবং আমরা এটা মনেই করি যে বিজেপি সারা দেশে কোনোভাবে ক্ষমতায় আসার কোন রকমের রাস্তা নেই। মোদী সরকারের পতন এবার ঘটবেই, এবং আমাদের রাজ্যেও মোদী সরকারের পতন ঘটানো সম্ভব যদি সমস্ত বিরোধী শক্তি আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারি। হ্যাঁ, কাজে এই লক্ষ্যেই আমরা বলছি যে যদি ত্রিপুরা মথা সহ সমস্ত বিরোধী শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়, তাহলে অবশ্যই ত্রিপুরা রাজ্যের 2টি আসনেই বিজেপিকে আমরা চ্যালেঞ্জ জানাতে পারবো, হ্যাঁ, এবং বিজেপিকে পরাস্ত করতে পারবো। দিল্লি নিকক সানাতাং আংকাই তিনি বাই প্রায় অলমোস্ট বিশাখাতে তুই জং টঙ্কা 8 তারিখ মার্চ 2023 ফার্স্ট টক উইথ চিনি ভারত হাকতনি হোম মিনিস্টার বাই যে চিনি বুবাগ্রা তাই চিনি 13 जना কতালাফুনি যে চিনি এমএলএ আপনি লগি চিনি পার্টিনি যে প্রেসিডেন্ট
বিকে রাংখল সঙ্গে যে পুইলে যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড তুই যে আলোচনা চেংমানি তাবুক আলোচনা পাইয়াখো তাবুক জরা তুই जों तो दिल्ली थांया चिनी तो वन मैन चिनी पार्टी नि एवं बनो फुल पावर चिनी बागे इनके बनो हाई कमांड चिनी बागे इनके बनो लोअर नि कमांड बो बनो बिनी कमांड बे लास्ट को केताबु सुख जरा जे साइमन मानि तु इनकाय आलोचना बेलायखाना काहाम কিন্তু তাবুক পর্যন্ত আলোচনা ইতি অর্থাৎ ফাইনাল সেব থাইয়াকো যে তামন তুই আলোচনা আনখা তামন তুই এই এগ্রিমেন্ট নাই ও এগ্রিমেন্ট সাবো সাবো তো নাই আবো जों তো এডভান্স जों সেমেনিয়া आं আগরতলা তঙ্গই বা आं খুমুলুঙ্গ তঙ্গই তো কোন সেমিয়া তবে जों টাইম টু টাইম बुबाग्रा इनिया के चिनी आदार्स लीडर्स लोग भाई जे कक सालाय मानी बिसिंति साइमांका जे ड्राफ्ट जे फाइनल ड्राफ्ट अलमोस्ट मोटामुटी कमप्लीट इनका आरो मत आबनो ताबु एग्रीमेंट यानी सिगां आबरनो सामानि ठीक जाया जेकुनु लीडर नि थांग हमन सानाय यस आलोचना चलि दङ आलोचना त्रिपुरासानि बागै बेलाय काहाम दिगिनो थाङै दङ किन्तु आलोचना ताको फाइनाल निया खो फाइनालनि एकदम ठीक चिनि एकटा एस्पेक्ट माने जों आशा खालामनांखाय अ तालनि बिसिङावनो फाइनाल एग्रीमेंट ओंनानै 100% चान्स दं आसु जरातै दिल्लीनि खबर आप टु डेट आनि थानि बा राज्यबासिन थानी अकल साइमानाय किन्तु तावखौ आं सानामुसुनिया जे म जों आबनो जों ताव क्लोज माने जों खलगरिनानि मत बुया बन्द खायना मत बुया आलोचना अनगोइं चलिदों नाथाय एसे कक जे आजागाव थांजाक जे जों ससियेल मिडिया भिडिअ नुखा जे ताबु वाक टक सालायनायनि जरा फायदि हिनि कक सामनो जे चिनी सार रंजित सार जे सामाय अमन दिले तम साना बुझो अब बिनि व्यक्तिगत ব্যাপার बिनि पार्सोनाल मैटर आनि मते ता बो इस्यु न बा बन तुइ जे चालायनाय कक साका बो निश्चय बिन थानि कोनो तथ्य दंना बा कोनो तथ्य दङै बुदै साकना तबे बो की आलोचना तो तंया बो आं खबर हार जाया बो साका स्वाभाविक कारणे न बो कक न सानामुसुं खना যদি কোনো আছে বেশি কলকমা সানি ফেলে মানে যে ও সানমানি মানিনো যখন মান খাঙ্কাই আবো তো খুশি মানি কক जों যখন বাবু বাজার থানানি সেখান जों যে কোনো মানি মুসাজক সাनै বন কসার হরি যে মা বাবু তুই ফাইখাঙ্কাই जों বেলাই তনফুকু बुफानि यागो मानि नं मानसि जों मसाइ मा दं बाबु मानि तुका नो माहाय যদি মানি থাকে তো আমার সালাইনাই ন মান খাইছি চিনি কে মান খাইছি ক কোনো ব্যাপারিয়া হয়তো ব নিশ্চয় কোনো খবর মানখানা আমার বাকি ব অ খবর সাগনা অবকা আনি ককটা সাতাবো বিসিঙো যে নিউজ পেপার আগো কঠমা কাইতমানি বা নিউজ ফাইতমানি টিটিসি এরিনাই যে আওইমন কাইতমানি তো মুনো Normally demand si promoter to greater Tirpalan. Domong TTC di kangkai oje edisi hapang nunggu froksa yen mang kangka busu zrapi hamnai tabuk je edisi tongmani obo boma hayang itu. Tabuk TTC ni logi o jodino land power tarpore ni tamne bono yang romdi goni money power direct funding direct power administration ni ADC within ADC area ni bisingo block mane to DM ni je DM je chalo ki to mane ADC no aro ni ADC to state ni joto department to mane joton to ADC bisingo tomle abo to ADC chingjo to masalo ya
যেমন স্কুল অরো যে স্কুল তংমানি হাই স্কুল কে চিংবাদ হায়ার সেকেন্ডারি কে চিংবাদ দলাই উনকোটি নট আর কে সিনিয়র বেসিক 214টা চিং ইয়াফার তনি রিখা তাই বাকি হিংকাই ইয়াঙ্গ দলাই নবাদা খুয়াই তিনি সাউথ গুমতি সিপাহীজলা ওয়েস্ট আবাকে চিনরি রিলিয়া ঠিক তদ্রুপ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার নি আইসিডিএস সারা ত্রিপুরাও যে বাঙ্গো মাত্র 6টাছে এডিসিন ইয়াগো রিজাক আবনি বিসিংছে যে তাবুক গন্দাসরা নি আইসিডিএস নি সিডিপিউ রিক্রুটমেন্ট খাইনাংকাই স্টেট গভর্नमेंट आरो नि वर्कार अंगनवाड़ी वर्कर अंग ताना रिक्रूटमेंट खाइनांकाय स्टेट गभर्नमेंट अब बुमती पावर खाला आबनो बाद्रुइनाय दा फुल पावर जखन टीटीसी ओ रिखांकाय এবং যতনিনি কলেজ লেভেল যারা চিনি এডিসি এলাকায় যে কলেজ যত তাবো প্রায় 16-17টা যে বিদ্যাজ্যোতি মানে যত তমনি যদি চুনরি কাঙ্কাই ব্লক এবং যত নিনি এগ্রি সাব ডিভিশন থেকে শুরু খাইয়ে সুপারিনটেন্ডেন্ট অফিস থেকে ডাইরেক্টর থেকে শুরু খাইয়ে ডেপুটি ডাইরেক্টর লেভেল যারা ফাই কাঙ্কাই ইনকাই মোটামুটি কাইসা জায়গা ফাই বাঁচানোর মতো ক্ষমতা নাই সামুং টাংথংনাই তাবু কগ্ন মুখনা ইদানিং কাল চিনি কুসুক শিক্ষিত বাং চিনি 110 जना সাবজেক্ট উতলাংনানি বাগৈ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট লেখা আর শুধু তাবুক পর্যন্ত 30,000 অ্যাবাভ 30,000 নিচে গোबां বড় দরখাস্ত জমা রেখা খানা সনি বিসিমনো আনি যে ডিপার্টমেন্ট যে কক বড় তারমানে এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট जों ताबुक प्राय रमदी 1633 जना रमदी यूजीटी अंडर ग्रेजुएट टीचार 100 जना रमदी एटी माने जीटी आबुनि परे ताई 44 जना मतो जों पीजी दितलांनाय बागै जों अलरेडी फाइल प्रोस्क्राइब तिनिनो जों आबुनो नोटिस जारि खायनाय जों कयदिन बिसिंनो जों त्रिपुरानि बा नंनि बिसिंखै जों गखायनाय এই ইন্টারভিউনি বাগै দরখাস্তনি বাগै তা আপ পাওয়ারক जों मानफानो অনেক সময় जों তাবুক এডিসি এলাকাও প্রায় 12,000 नि উপর পোস্ট ভ্যাকেন্ট দंफान जों ख्लांमाया ডিউ টু ফিনান্সিয়াল প্রবলেম ক্রাইসিস सिनि जे अरो जे परिमाण जों रां नांगमानि आ परिमाण जों रां मानिया फरेस्ट डिपार्टमेंट ओनली एडीसी एलाकाओ सिमिसे जायका प्रोजेक्ट आगरतलानि कामचौनि बागै तो जायका प्रोजेक्ट एबले जायका प्रोजेक्ट बरो मारि आबाके फरेस्ट एरिया तिब्रासा एरिया अरो बरंस थाम खायका फर ओ जे जायकानि हेड ऑफिस बरो सामदनिका नन एडीसी एलाका नन एडीसी स्टाफ बायनो नन चिनि एडीसी स्टाफ न बाद्रुइसे जायका डिपार्टमेंट नि जापान नि जे रां फाइमानि रां बाय निनि सेकदाम निनि बेम्बू प्लांटेशन रबर प्लांटेशन एरिकेनाट प्लांटेशन गोबां प्लांटेशन खायदों गे एग्रो फरेस्ट्री नि गोबां रां फायदों किन्तु एडीसी खबर जमाइया एडीसी नो निनि डिपार्टमेंट निनि एडीसी एलाकाव जों मुसुक बागान खायनाय दङ मुसुक जों तागलाय सेकदाम खुरनाय बास मुति खायनाय एकटा कागज पर्यन्त हरजा गैया ताबुक जुदि टीटीसी जुदि गांका टीटीसी जुदि गांका आबर हनानि बाध्य नाय बो उपाय किरबा मारनाय बो बनि बागनो एग्रीमेंट किन्तु अक्टोबर मासन फाइनाल कक्रोमनि किछु क्षेत्रआव किसा डिपार्टमेंट बा गोबांमा जोंजाल तमनि कारणे हयतो 300 लाख गया एगा जों जुदि साइथा गांकाय जों जुदि साइथा गांकाय जरा बेलाय कमनि बिसिंगो दं 2000
2023 ni 8 তারিখ মার্চ যখন প্রথম নতুন দ্বিতীয় বিজেপি আইপিএফটি সরকার গঠন হবো আপনার সিমি যে আলোচনা সঙ্গে তিনি যদি এপ্রিল ফেব্রুয়ারি মাসে যদি খাইকে 1 বছর পুনিয়ান সেখানে বা ফসল ফুনুক রেখে রাখলে তিনি ওরা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সান গাঙ্গাই ন গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ফটকারি নাই এমন জিনিস ন তিনি মাননা নাঙাই যে 6 শিডিউল মানে ইয়াগুলো जों जे प्रटेक्शन मानखा नों आं वान सुगैदोंमोन যদি 6 শিডিউল মানিয়া গাय 1984 6 শিডিউল ইন্দিরা গান্ধী যদি রিক্লাইয়া খাই তিনি চিনি जों बजागा थां सुगैदों তিনি আর খুমলঙ্গ जों যে আর ইন্টারভিউ রি দङ नरगाय जों আর ইন্টারভিউ তো দূরে থাক মুংসেস দংলা খামলে তিনি বিজয় কুমার আঙ্কল আলাদা স্বাধীন ত্রিপুরা সাनै 3টা সিট পান্তুবই ফাইयै তিনা 3টা সিট নিয়ে প্রথম ফসল সাবসাবা যে বিজয় রাঙ্কল যত্ননিসে বেশি বিরোধী খাইনাই বিজয় রাঙ্কল যত্ননিসে সাজা গ্যাংনাই সেই সিপিএম নসা খানাবলে অগুর দেবরম বরণে বারবার বম মন্ত্রী চাখাবা অগুর দেবরম যদি না আশ্রম বাড়ি হইতে আগত প্রমুনগর জেনারেল তখন সিবলে আমতির অনেকটা ঘটনা তুমি তিনি যদি না বুবাগ্রা একটা বছর বিশিঙ্গন বিনি নেতৃত্বে যদি তিতিসিবান যদি তুফাইকে আঙ্কাই নিনি ত্রিপুরা সারক যদি না তিনি যত নিনি ব্লক নি পাওয়ার নিনি যত এগ্রিকালচার নি পাওয়ার নিনি যত নি হাসপাতাল নি পাওয়ার এডুকেশন নি পাওয়ার যদি এডিসি এলাকাও যদি মনে হয় বছর যদি না স্পেশাল ডেভেলপমেন্ট প্যাকেজ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নি 5,000 পানো 500 কোটি ফানো যদি মাখাंखाय চিনি কামিয়াম জানি লামা তুই তারপরে নিও স্কুল সারা ত্রিপুরাও গুলি নাই খাंखाय আং ইয়েমনি পিয়াগুলো করং ডিস্ট্রিক্ট করং সাব ডিভিশন করং স্কুল আং গুলি নাই খা যে স্কুলনি অবস্থা রক লামানি যে অবস্থা রক আর কিচেনি কোন ব্যবস্থা করি ইউরিনাল পয়েন্ট কোন ব্যবস্থা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কিন্তু যতর হইতো এডিসিনি 1633টা হিসাব খাইনো রাজ্য সরকার বো বাজেট খাইও কেন ও বাজেট চিনি অরব সপাইয়া অরব ফেলাই তঙ্কা তিনি ইচ্ছা খাইয়ে जोंनो মানে দুনাম খাইনা বাগৈ जोंनो দুনাম খাইনা বাগৈ থানায় মাস নখনা তিনি অমাস তাক যে চলি তখন মাস 7 তারিখে जों কর্মচারী রকম বেতন দিমান বলে অথচ 20 তারিখनि सिगां जों साखाथिनि बेतन समस्या दं अमतानि बाजेट नि रांसिबले आनि बाजेट नि रांनो बर बाहाय कासुतनि खबा कासुनर स्वाभाविक न फुजानि सिगां से जे बररक रेगानि काम खायमानि ताबुक पर्यन्त से पेमेन्ट माइया यां काबले फुरानि कक सामानाय ग्रासिरि थाकजाक हंगे अमति रंगनो जों मावान सुक्ता जे आसल बर जेसेकन सातुं भारतवर्षनि मुख्यमंत्रीनि ब सप्तम पंचम तंगनिसौ पंचम या फार्स्ट पान खालायदों जों साका सिमि नों कामखाय बिसिङो जे अवस्था नङा आबो बनु गेबले बरगनु गेबले सर ताबो मेन पाब्लिक रो सिनामु संखकमनि टिप्रा मथा तुमुंनो बासपानि जे एग्रीमेंट खायमनि दाव टीटीसी हिंदी बा पत्रिको बुबाग्राम बिसिंथै जे एग्रीमेंट तुमुंनो सेंट्रल गवर्नमेंट रिदिखा टिप्रा मथा की बासपा हायकाबा बीजेपी गवर्नमेंट बाय सामुं तांना बायाखै ना कोनो असुबिदा करिबले आबो नॉर्थ ईस्ट नों नायनायदि इंडिया सुरुचि नरसिंहिया তিনি যে আঞ্চলিক দল খাইনে তিনি উড়িষ্যানি বিজু পট্টনায়ক বা নংতাবু এই যে বিহার যে তাও রাজনীতি উঠুল পুতুলুং তোমার মানেনি থাকা গান তাম অসুবিধা তোমা তিনি বুরুলেন্ড রক যখন বুরু টেরিটোরিয়াল এরিয়া যখন তেব বরণ মুর পাওয়ার পরে তেও পাওয়ার জাখা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল টিটিসি নি পরে তেও পাওয়ার জাখা বড় তিনি বিজেপি ইয়া বড় আলাদা আঞ্চলিক পার্টি বিজেপি নি এলআই পার্টি নি তংলে তাম অসুবিধা जों थांनासै आसल निनारो थाङै नों मायबाक जां जयसिया मोहिना नायया
কোনো নং আংনো জাস্ট সমর্থন খাইয়া give and take policy nengano rika agnon সমর্থন খাইয়া তাম অসুবিধা agnon সমর্থন খাইলিয়া মা বো মানলিয়া বিরোধী মান খাই দং সিনাই তাম লাভ নাই নং থংজাগৈ দंनाय তিনি जों যদি এলায়েন্স সঙ্গৈ বড় বাই ইলেকশন তাই মানে খাইলে পানো বনো সমর্থন খাই পানো যদি जों एडिसि 5000 रिक्रुटमेंट खायनायनि सुजुग मान खाय ताम खथिं नाय आंबो रिक्रुटमेंट बंगलिया माने बंगलिया बरंस आनियो एडिसिनो सबायना बागि बक्तैबो अरो सुंग खायनाय चक्रान्त खायनाय आबो कि कुन सिन लाभ दंनोबा आबोनि बागैनो जों साननाय मान खांखाय 1982 साल इंदिरा गांधी जोंनो रिनै साका टिउजिएस आंबाफ्रु आफुरतां टीएसएम सेंट्रल कमिटी दङ 83 angkang टिउजिएस डाइरेक्ट नखरका 85 आं बुधबा साका एगाय आफुर जोंताम नुक आफुर नुमानि के मनो नों बर जेतु साका फाइदि आंनो तोरिनाय न हाइपानो नों आनो सुबादि आंनो न सुबानाय आकक थाजे सामायबा सामाबायसे एग्रीमेंट लाया एग्रीमेंट माने परायनखाय 82 कि एग्रीमेंट माने इंदिरा गांधी बाय 82 एग्रीमेंट माने बुफ्रुमान 84 सिमान ब्ले आज रावो जोंनो माने टिउजिएस तिब्रासना फालिकाबका समाचरण तिब्रा बिजिंगा बाय कांग्रेस पाइजाका अमंगानिनाय सिनी पार्टी वो 2 भाग नाका सीपीएम रक चक्रान्त खायि विश्वदेव बर्मा देवव्रत करलय सरलपद जमातिया सनत लांगै टीएसपीबी पर्यन्त खायरि खाबले किंता मानि केबर काके जोंखायता मावहा जों तो फालिया प्रमाण खाबले लोकसभा पास जोंखा माने तो कमको गया तिनी जदिनो बास पाबाय जों साइमानो ताबो ऑल इंडिया नि जे अवस्था जे आगामी दिनो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तुइनो হয়তো বিজেপি ক্ষমতা পাইমানো তাই বলে जों तो বিজেপি নান কো গিয়া जों কোনো মতেই বিজেপি হিংনি হাইছি কারণ जों শুধু যেহেতু বরিকা जों বলবাই ইলেকশন এলায়েন্স মান আসুছি सार दाबो बुसकां एमपी इलेक्शन हायकबा लोकसभा इलेक्शन फाइरक त्रिपुरा हासिनि पॉलिटिकल हायकबा त्रिपुरासनि आमसे नासिक नायखांखाय मैक्सिमम बीजेपी वो त्रिपुरासरो हामनि नुगै दं न्यूज रगो बा कथमारगो केबो बरक सावो बीजेपी रगो फेक जॉइनिंग नाय दं नै अबनि रिएक्शन नि फिरक मंगहाय আসলে কিছু ফ্লেক্সিবল বরক কিছু লিডারস রকম ফ্লেক্সিবল আবনি বিসিং নং যখন जों त्रिपुरा मथा खायमानि परे हंगाय गोबां मा कसां किछु बरक फायया अति उत्साही बरक লিডারশিপ নানি একটা গ্রুপ মানসুকে ফাইয়া বুবাগ্রা সহজ সরল বরক যে কোন সময় আনো লিডার সঙ্গে রিমানো পারানি বরক মনে খাইয়া ত্রিপুরা মথা থাকে না গোबां मा দাবি দাও মানে না যে ঘটনা রকমই দं মানে অবত টোটালি ফেক টাকা জলানি যে ঘটনা জম্পুনি যে ঘটনা বা गोरों জায়গা যেঙ্গি দं মানে আবুনো নাইনাই কেঙ্গবা নরনি চিন্নু কোনা जों थानाय 12 तारिखआव जे रास्ता रोको खालामनानै त्रिपुरा हास्टेनि लुकुरक ताकफान नुगै दङ अर्थात त्रिपुरा मथा बुबाग्रानि नेतृत्वे जे चलि दंमोन बतागो जागान बासाय दं उ जागा बासाय दंमानि बागै इंडिया गभर्नमेंटनि र डिपार्टमेंटनि থেকে চেমিনাय त्रिपुरानि आईबी থেকে सुरक्षाय पुलिस এবং সাধারণ বর্ণনি ও সমীক্ষা পর্যন্ত সাইমানো যেটা ताबुबो त्रिपुरा राज्य बुबाग्रा सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी हिसाबै आंचलिक दलं दंफानो काजे फैक्टर पार्टी हिसाबै बासा हইতুबो आबनो किरिजागैबो तिनि सोंबाय जे ओइ जे चुक्ति खायना थांदोंमोन शुधुमात्र आबनो किरिजागो बरं नायो একটা সিট পানো বিজেপি তা মায়া थांथुं বিরোধী কামানथुं ও नायना थांगाखायनो त्रिपुरा मथानो नांगौ उ जे जयनिं खायना र आ बरं इदानि कालार नायदि गोबां मा जागाव आबरफ फेसा बेक खायनो सेंलायखा गोबां मानो दक्षिण त्रिपुरानि थिमि चेंगिनाय सिनरसे सिनि आनि सिमनाला गावसे একটা ग्रुप लुप 5 लाख लुननाय इंगो सारानो ग्रेन्डार सारानो
5 লাখनि জায়গা 5,000 পামালিয়ে 2,000 কোন রকম মান খাবো খরচা সেরাই বড় ইরানিকাল চিনার প্রায় বিরাট একটা কেসাম বাই কেতাল বেখে বড় তাপ জয়েন খেনে আঙ্গ কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী হিজ মনে খেলে পাহাড় অঞ্চল তখন বিজেপি তাবুক ফানো মান্দাই কেন্দ্র ফাংথং তাগারতলা বিধানসভা কেন্দ্র ফাংথং বা ত্রিপুরা রাজ্যের কোনো কেন্দ্র ফানো ত্রিপুরা অন্তত ST বেল্ট বরক ত্রিপুরা মথানি গানা ফাথানানি উপযুক্ত নিয়াকো কারণ পাবলিক যত সেমাজাক সাবরক আবরক তিনি বিজেপি খাইনে না বরক তিনি সাবরক আবরক ও লিডারক সাব ইয়াসি ফাইনে কে তাও প্রেসিডেন্ট খানা খাতাও ও আম্বাসানি পরিমল দে বরং বসাবো বকি কোন লিডার দা এই সাইতে না খেতে বতো একজন মাফিয়া তোমার সাথে কন্ট্রাক্টর নি বুটানি আমালো বুটা যখন CPM নি MLN তংপ্রো বতো খরচা মাফিয়া আছে বাইকো কাম আপুর FIR nya বজে FIR কা বে বুঙ্গই সরকার তং বসে বো ngongthang ইয়াকাই খরচা গসে বো সাইথাঙ্গাই আবুর পরে সাবো তং বিনি তিনি রামপদ সাবো সারা বছর চাকরি খাইয়ে ওএনজিসি চাকরি খাইয়ে এনজিও বুং রুই কামাই খাইমাং ইংলিশ মিডিয়াম খুলগুই যে বড় ইংলিশ মিডিয়াম ইংলিশ সরপ্ন হামজাগিয়া ব ইংলিশ মিডিয়াম খুলগুই যে বড় দিল্লিও তঙ্গই না ডাক্তারি খাইয়ে দালালগিরি খাইয়ে RSS খাইয়ে অতুল দেববর্মা সং আবনি পরে তাবু লাস্ট সাব হবিকা পাতাল কইnya নিতাম তং আগিতাম তং TSF খাইপুর জাকা কংসা তংমাইয়া TSF ni pore phayuka INPT ni pore IPF tiu thauka মানে IPF ni pore saisung bugo ওই যে 2014 কা সাইসুং বুট বাসাওকা 2019 ফাইকে তামকা সং বুট বয়কট নেই যেদিন বুটুঙ্গো আদিন ত্রিপুরা সামাংনি মাকাম তলাঙ্গি বনভোজন চাইতো পিকনিক চাইতো মারক সং নুখাবলে বুট বয়কট ধরিনাই ও আথরা মুরাগ হাতে কতর রগ খামতিঙ্গ থাঙি যাই দল খাই जों बुट नायार हनि सिरि खगे बुट रिमानि अ थंखाय वान जिरंनो क्षमता रहरै बंना राजा सारि मासनि बनि जिन सागनाबले का आमति बरर ताबु नेशनल पार्टी थांगाय बबुसु तला खलायनो बिनि जे आफ्रुनि जे जुलुस माने आफ्रुनि जे बिनि जे तावने बनो पाब्लिक थानि जे एक एक्सेप्टेबल जे तमनि आबुनि पर करिया बितु थांगा बतो चेखवा सामां सामान फैयावका ताव सका रोमान स्क्रिप्ट नि बागै नांखाय एमडिसिबां कमाय थांगोन साइदं जाखौ बाबो काजे आसल ताबो राजनीति सब समयनो आसुक पातला बारि रुइ खायमानि साया सेनि बिसिङता राखेरागै दंनि नों बिजेपिओ राखेरागै दंनि CPM बो तंगयबले जे दंमानिता नोंसा तेकासे कक सुनम सुमन खाय जे लाइथानाय 12 तारिख नो जे स्ट्राइक दिखा नों थाजि मो कम सा ओंके आ जरारगो जे तिनि रोमान स्क्रिप्ट मानखा नै जे मुसामु उंलाइखा तिनि बबाग्रा प्रेस फेसबुक लाइभ खाया कनै सामानिया रखायनो गा रोमान स्क्रिप्ट नो तुइते ताबो बाक्सा बरर यासि श्री दंगो हायनो टिप्रा सारकनो मुकुंगु माने आंध्र गुंद्रा उतनि रखनै जे यासि फांफांगा सुर दंलै रखलै ताम सानाम नाइदि कैसा आंदोलन इयागा कैसा दाबी 5 तारिख नि सालो सागातामो धनजय गण चौधरी शाखा जे रोमान बाबु श्रीमान नाय बेंगली स्क्रिप्ट बाबु श्रीमान नाय जे बरक 6 तारिख न शाखा ना रोमान बाई श्रीमान लाग अब आबना गेताम शाखा जे रोमान बाई श्रीने इनकाय FIR जाखारने बिन बिरुद्धे छेदबा बुसुक कम्प्लिकेटेड माने बुसुक जरा तुई आपनो जलगुला खाबान तुई रुमुखलाया परवर्ती समय जों विशेषकै सिनि त्रिपुरा मथानि स्टुडेन्ट जेरा अर्गानाइजेशन दंमोनि TISF बाया सगै जों एक सिना नागा ना अबनो तुई जों मान हरसिनाय কোনো মতেই সে মানে কোনো মতেই মানে রোমান জরতে বড় গ্রান্সলা জিলিয়া সাবন হনাই TISF সিমি রহরি কি বড় কাবার খাইবা নাই
আলোগি চিনি নন পলিটিক্যাল নন রিলিজিয়াস যে স্টুডেন্ট অর্গানাইজ 1968 ni simi je TSF tomoni borok simi bo phanpaya tabu je tini chini tiprasani bisingo kabangma NGOs ba kogborok hukumo mission movement for kogborok tarpor kabangma kaisa organization khaijaka chini mama Vikas Rai ni netritwe কিন্তু হাইবেন বরং প্রকৃত যে তাহলে বড় মেন পাওয়ার বড় তো তখন আন্দোলন খাই থাকা আন্দোলন বড় করি আন্দোলন খাইকা 10-15 জন 110 জন থাকা লগে খেপসা উইতলাঙ্গি রমিতনি রিখা আবু বাই আন্দোলন যেটা আন্দোলন যে আন্দোলন খাইলে খেপসা বাইফান তাই খেপসাইছি কুরমাইয়া জাত আবুনি পরে তরণ রিখা দিল্লিও থাং ছয়কে খবর দিল্লি নহয় যে ত্রিপুরা সরকার চাপসি শিক্ষিকা ত্রিপুরা সরকার শেষ পর্যন্ত সুশান্ত চৌধুরী 4টানি বিছিন্ন প্রেস মিট খাইব সাকলাইমা রেখা অব যদি আন্দোলন খাইয়াকাই আজ ওরা যদি ত্রিপুরা মথানি বুবাগ্রা যদি ন অবনতি যদি আরো কামকে প্রেসার ইয়াকাই তিনি অন্তত 100 নি বিছিঙ্গ অনেক বড় সব 35% রোমান বাই শিখিয়া আবো শুধু রোমান বাই সিমে নিয়া আরো থাঙ্গই নাই কক বড় যে বাংলা স্ক্রিপ্ট যে সিজাক ন বারবার খাই পরিরি খানারি ওই ও যে ইংলিশ বাই রোমান বাই সিনাই নব কিন্তু আমি কে পরিরি মানে আবো খাই পরীক্ষারি না সুযোগ রিজাকা আং তিনি একটা কক চ্যালেঞ্জ দিছ 2024 ও রোমান স্ক্রিপ্ট বিশেষ করে যে পরীক্ষা নতুই নাই আন্দোলন খাইয়া নাংলো নাই সাইমিয়া কিন্তু খাইয়া নাংলাক তামুঙ্গই যেহেতু মুখ্যমন্ত্রী বাধ্যতা খাইয়া যে নং CBSE নং চিঠি সুইসিডি এজ এ চিফ মিনিস্টার ত্রিপুরানি চিফ মিনিস্টার একটা ভাষানো তুই বর্ণ রোমান স্ক্রিপ্টে মা সিরি নাই নিজে চিঠি হর মানে আবকে নানুইয়া আবনি বাকি বিশেষ করে চিনি LOP বরং মনে অনিমেষ দেববর্মা যে ভূমিকা নাহারকা এবং চিনি 13 জনের MLA রক যেভাবে অ্যাসেম্বলি ও পুইলে নিসিমি যে স্ক্রিপ্ট নতুই যেভাবে সিরি খোকা আবো কিন্তু কম করিয়া অনেক বড় সোশ্যাল মিডিয়াও না বড় মাঠও থাঙ্গো নং আং যদি ন আং খরকসা আংবো আंनि হেজা মারাকলাই তাবুনো জর তাবু হাই ফাই যুগ স্রাই রংন ফানো বরি রংন ফানো সাধারণ রংন ফানো ফুংনি 5টানি সিমি লামাও আসুগ্রিনানি ক্ষমতা আছে কোন দল নিয়ে থানি যত বর্ণ থুম্বুই রগুই গাড়ি বাড়ারি ওই চারি ওই খানি ওই আরে যত তো সামুংক্রিং বলে সামুংয়াগনি খি বুইছে তলাঙ্গই আসুক যে হঠাৎ খাই যে মুভমেন্ট খাইয়ে যদি রাজ্য সরকার যেটা মাইয়া মা জায়গা গণ চৌধুরীনি ইচ্ছা দেবা যে কক সাইতো মানে আপুর তো বিনি উকলগত একদম ফান কারাসে দাগারি তংলে নমো কক সারি আং যখন MLA তংফ্রু ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ নি চেয়ারম্যান দেবেন্দ্র প্রসাদ চৌধুরী আনি এলাকাও মাধ্যমিক পরিণামের বাগে আং যখন থাকা চেয়ারম্যান স্যার ঈশানপুরে একটা মাধ্যমিক সেন্টার লাগবো আমাকে আইনে কাবার করে নাইছো আপনি আইনে কাবার করে নেবেন আমি MLA আরে আপনি MLA হইলে কি হয়েছে আইনে কাবার হতো না আরে আপনি নে বড় আমি নিশিকা আরে বড় কে আমি জানি না তো কংগ্রেস নে বড় কাপড় প্রাক্তন মন্ত্রী সুধীর মজুমদার খাস বড় ঠিক আছে আইন কত ইঞ্চি লাগে আপনি তো কইতেছেন তো আইন কাবার করে না কত ইঞ্চি লাগে দেখে লই আপনারে আধা ঘন্টার মধ্যে আপনারে দেখাই দেবো দেখান নিছ আধা ঘন্টার বেশি আং থাকা সেক্রেটারি থাকা চিফ মিনিস্টার থাকা একটা প্ল্যান পেপার দেন কি ব্যাপার রিজিগনেশন কি দরকার আমি MLA আমার কথা আপনারা রাখতে পারলেন না চেয়ারম্যানের কথা আপনারা রাখছেন ফোন লগে না পিনি পিয়ানো থাকে ফোন ধর কিতা হয়েছে দেবেন্দ্র বাবু বসাকা আরে তাইনে তো একটা পরীক্ষা সেন্টার চাই সেটা কেমন হইব দিয়া দেন আইনে তাইনে লাগতো না দিয়া দেন তাইনে যখন কইছে দিয়া দেন মান খাবলে কানে আর নিশ্চয় আর মুসাইয়া খাই টংথক জায়গা খাই অন্য জায়গায় বরবার দং না করি খাবলে আগুন পর থাকা দেখছেন নি কতদিন দিয়ে লাগছে নি আগুন থাং শুই গিয়া খরচা ডাইরেক্টর
তেরে রানো সিনিয়া এবেলে আং তুমি কেটা নিছো তুমি কেটা আছে আমি কেউ না আমি একজন জনপ্রতিনিধি কিতে ani pen ani Stephen agok to agok to nirika college ni bano sini get out sinto binor bas hoy chiri khogoi to dunia ni office ni boro khoya borang onto ek bosor suspend khoya khorose joint director no rima tomari khano tamai to nai ab kyang tong thoklak duba man ka jetu riyano sina ning thang ka ba tong thogoi mo sakata abatam dusun kaba borok mase mayako mase gusuna bo khaije ya khoroksa cabinet ni spokesperson mane cabinet nokane koje kintu anghai robindra dev bর্মা হাইয়া কিন্তু abo সুশান্ত চৌধুরীয়া ত্রিপুরা নিয়া ইন্ডিয়া নি মানে যে কোনো cabinet ni bo নিফাংস সাংসদ নিফাংস মানে নিফাং পার্লামেন্ট নিফাংস ত্রিপুরা বিধানসভা নিফাংস তিনি এডিসি ni jure spokesperson jure সংজাক jure সাকাং abo nangmuka koje kintu abo print media থেকে সেমিনার সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু abo kaisa pura record nungui pura ngongja abo বলতে চাম তো abo পরে তো পরীক্ষা আপনি কি রিখাবলে কোন স্টুডেন্ট ন রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সিউনে নাম্বার কমরান কে বাপের ক্ষমতা তো তখন খাতা নাই তো ত্রিপুরা সাবলে ত্রিপুরা সানে বিশিং বজুর নাম্বার কমরান এসে সেকে বো 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 জাগান বো তেরমানে বিলে মান মানে বাগেনো বো সাতা आगे तंथक जागो सुजाखौ आंसो मुसागा नेते साबसर फियाबा जों लाइ थानाय बिसि गोदोमा सिगांनो फासिबो नों बिनि बुमु किसानाखा दा बिनि दिबो जों लकरकनो किसा खोनादों नायनाय हिनखुबै आगि रगत जों मनुगै मानखा दिल्ली हाय जागावो जन्तर मन्तर दुसकांगो दिनि दफानि बगे कक सबायखनि बस्ता राजिगि रेशननि बस्ता राजिगि सुबै आन्दोलन खायमानि गाबोन यागलो तिनी बुधबार बैसनैबो तिनी पिकनिक चालायो नै सारापनि कपि कनाका ते रोमान स्क्रिप्ट बो दफानि बगे सामतांगि दङ गेबा रोमान स्क्रिप्ट नि जराव के बर थाङि दं बा ते बो ताबु खंगे बो मुबिनो नाहारि बो तिनी बांलादेशी बुबे किनि सिगाङाव सामनि यागलो ताबु आ बांलादेशी माने बर बयनो तिनी सारि कान मानि खलायका आमो तिबे नों ताम सनो आं पुइलानो हामबाय मारो उनन्द कुमार देबरमानो आदिनो बेबो सुब्राका বিশ্রামগঞ্জও যেভাবে টাকাবো তো কত না সইতবলে বখারজা ব তীব্রতা বেশি তো ইয়া বিনি চেহারাতে সিজাগানো তাও তো সিজাগই দখা বিয়াং থাং সাবুয়াই থাং বড় টং ববৈসা দুনিয়ার বড় জন সেবন বড় উসকাঙ্গাই জয় শ্রীরাম ব খ্রিস্টানসি বুইসুলগানি খাই রামফানি তো দি bos slogan tisai phunuktai tongti ble diliwa nu khabla bongni plenary session bong vice president je bothanani mathangu no buitla yafa bothangano by virtue of push tini bonok tini chini question kamono nang jaipa khaidi nang jaiban chadi tabu bjp khayu noi tini abono bidyut nok bo kam tong habya tong bo uram uram je kok samani নংনি বিসিং তিপানো বত নাই দিনি সাবলে না খগি সেবলে যখন জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চনি কক যখন ফাইকা খ্রিস্টান রংনো এসিনি বাতিল মা খাইনাই ইমপ্রু বিদ্যুৎ পকপিন খরাং বাইতো বসাগাবলে আ জরাও ও জনজাতি মোর্চানি সুরক্ষা মঞ্চনি কক ন পাতাল কিনা তাং ফিরো গিয়া tangi phiro raja jodi batil khanya thang to batil khamle tini roman script no tui tiprawa hoisoi nanglai tum nung sak sak onek somoy bosau angse tipra university thangai angse roman script video agironi cassette nai nedi angse aro thangai vice chancellor bai walai chancellor ko vice chancellor bai wala lai angse khlayo aroni dimba ke angaroni ngorogoi professor walai chang se chalu khlairio to kai biang thalan nga kok sargli able nini bukuk tui jeibang thung nang jodi politician ebong politics ni leader no jodi ngi tonga kai nang onto patal kina obo beparo
nini bukuk tu kisah kong nongkonan thorkar tong mani nengtangi ronjin jolja tini ronjin to kui kong sable neng saba neng elected da non elected kaisa bijorang kolno approve TRPC ni chairman riwui escort man o thotam sedman home department dilin home department accordingly phaisi bonda escort ble jurkha escort sanka jurkha bini mane aini bohirbuto bini salary basike nakabo ambagino beton dimalia lasina nangman lebo na bijorang kol যখন TRPC ni যখন চেয়ারম্যান টংপ্রু বুসুক চিন বরং চাকরি রেখা বুসুকে বাগান তাবুক ও বাগান তাবুক সারাতি প্রভ সাহার চাকতিং থাকা নংখাই তাও পর্যন্ত কয়টা নার্সারি বুইনি কসাম নার্সারি ন গুগুরি ফুনুগুই লাসিনা নাংলে না নং রিক্রুটমেন্ট মখাইমিয়া বাগান ববারি রিমাইয়া উল্টা চিনরনি যতনি সাই একদম অখাদ্য কুখাদ্য রাংসলিয়া যাথাই কেপনি রাথি নতলাঙ্গই তামলাম গানি বতাম রিফে মানাই বত খরকে জালিয়াতি অর যখন জালিয়াতি খাই নাই মানে পরে সে বোমান জাগি নিজে নিজে অর নিজে নিমা খালাংলে পুলিশ এরেস্ট খাই আমর বনি বাগে না সানাতিয়া আং তাই বড় বড় তাই বি সারা মুসলিয়া কারণ বন সাইকুন তে কামলিয়া বতাবুক চিনি টিপ্রাসানি বাগে একদম বিজরা মাল ভাঙাবাতে কোনো দরকার নাংলিয়া বরং কে বতাবুক তাই কয়েক বছর পরে পাতাল কিনানি বুমু কেউ খুনাই তংলা নাই নীতি সারা জীবন TSF ni pore TUJS খাইয়া TUJS তংপুরো বাসনা নাই বাসাই মিয়া পপুলার তোমরা না নলেরা খরচে লিডার বিন পপুলার সিগ্রই পাবলিক ni সামুসে খাইমা গ্রই হিংকাই আবার পরে রাজমাতানি লগিমাং টকা ফুং সারি সানা নানি সময় পঞ্জর লিয়া bobagra payuni kanakai bo funga kya fung sari thango bobagra nei o borong ni kunu ko to mare porgana thanai bidan sabha kai bo dunia কয়েকজন বড় নগর বাসতি আদিল অনেক কথা খাই যাবলে জিনিস নি কগ্র শেষ পর্যন্ত খাইয়া বনিজি কয়েকটা জেলাও থাঙি নাই আনাংরা রাজার হর ব্লক চেয়ারম্যান চেঞ্জ খাবি কিয়া তামর খাবি কিয়া হ্যাঁ আপনি পরে বথাং কইকে এলাকা তংমালিয়া রিথাই সকে কবাংনি বারে কারণে আপনি পরে থাং সই দইকে বড় বেঙ্গালুরু দে বড় তংইয়া जों जे ततुको खामानि इंगे बो तंगफुरकै राजा बै तंगफुरकै राजा काम যখন শীত মালিয়া কেন রাজা সে হামলিয়া না বলে কিছু বড় তো সোশ্যাল মিডিয়া নি বুং রইনাই নুকনা বলে একটা জায়গা আনি ফটো সহ তাকে সে বরিনি আং কোনদিন বিংগনি সাবজোনাল চেয়ারম্যান নাখাবা সাবজোনাল চেয়ারম্যান টিকলারি জানা সাববা ও তুষার দেবর মানিছি কমলপুনি তুষার নি কক জায়গা সে আনি ফটো নরি হই বুসুকতে না মুসুং খ রিখাবলে অপমান খাইজাবলে কুবুইবে তংখাंखाय आं तिन नों अपमान खायु नै जदि नगा सु तंखांखाय आंगो बुइबे हिंजा कम इ ओबंखना आनि कुबुजिनि सितो आं फुनु रिखाबलां प्रमाण खायदि कतबा रमजाखा दांगानि आगे रमजाखा दांगानि परे रमजाखा आगुनि परे कत किसु खाइजे ताम खाबा गां तापके सारा जाबो जीवन से तंगन ना खामले रेपिस माने ताम रेप खाइनायनि साजा तामबा कम से कम 12 বছর বুধ বাসে মাংলা খামু নাং নুনিয়া কক সাউই বরনি চরিত্র ন হিন মানে ইঙ্গ খাই নষ্ট খাইনা বাগৈ একটা গ্রুপ চক্রান্ত খাই দং তাও বুবাগ্রানব ও চক্রান্ত ন তিনি দিনেশ বাবুসং হাই পরর যে দল কুসকরিখা টিএসপি দল হি কুসকরিখা ব কোনো দিন চিনি চিত বাবু ভাই বরকুস কথালাইয়া যখন ইয়াং করিকে বড় বড় তংইনাই থাঙি ইনসাই দং যাওবা সিন লগি বামতি দং নকনা টিউজেস আরে আইএনপিটি नि সর্ব ছাকলে মাসাবা করিকা প্রেসিডেন্ট বিজয় আঙ্কল জেনারেল সেক্রেটারি জগদীশ দেব বর্মা আং এজিএস সিনিয়র তংমানি তাই সিং যত্ন একলগে তিব্র মত ফইবিকা
শিবচন্দ্র বুধ মাবাসে হেঙেছে ববা INPT ni GST phung bo se tai se meeting titing ringai kotbar mana khajaka jeung busuktam khai manai u potmaya moyana ma samang ni tlangai INPT tongkho executive committee khawne khai je borok khas thanya Daniel Sangma songkun dino khas thanya INPT ot ke finance ko koekjon je nukjana abo badate ma sasakri dunia guri na kagari khoros khajibo Borkari Malia. Amti Borono, Abohaino, Sini, Dines Babu Boani Bonduno, Onek Bososing Boba Capabilino, Kintu Bin Capalo, Budbasan Bokun Suzumandalia, Agida Hornat by Bantino, Walalaka, Rotom Probaino Chini, Sosma, Almuntucini, Placton Montrebe, Walaka, Mane Bokunza Tonkon Binico Grebo Sibomaya, Carabini Caronil Abo. Lucorono, Cocosanai, Nasindi. Bobagra tam khai nai tong tai bisi jora nanglakha abuni pore no chini public ro borong ni jasuk bisi kolong ma jwan sui tongmani jara bobagra no bomung satumaya interlocutor tumaya omuk somuk nai ro borok bo poriskar nai ebong je borok bobagra no yakari thang nai ro ani বিশ্বাস বড় খাইনা হাইতেইসা Bobagra Lugino Payanan, Ebon Tini Judit or TTC Pangtangai, Nini Article 125th Amendment, in Yakava 2 and 3, Ovotri include Tungajungsuri, Orozri, agreement in Pepe Kankai, Tipasar Hanhai, Masamangli Oro pouring tomorrow, Tumsang Night, Ebon Orozetabu, there are Jonosatini tomorrow, Borg to Trick my Tanjanai. Kamanai baro. Karon Chinu Porosep 100% বিশ্বাস আছে বিজেপি কেন্দ্র কমিটি আর ওরা যেটা তোমরা যে বাকি হুমরা সুমরা যে ও জনজাতি মুসলানি তোমরা বরক্তর কমাই থাকছে নাই নু হয়ার নাই তাই কোনো কাম নাংলা এবং সিপিএম তাই বখরক বাসে মাংলা অসুদরতে जों বিশ্বাস দङ এবং বুসকাংনি সালো যদি এগ্রিমেন্ট পাই মানে পরেখাই এডিশনাল Tau je administration no je sbai phano 44 ta 45 ta seat bari rui election khaikangai Tripura mothano absolute majority mane taisho khomota Tripura motha Bobagra netritwno phaipene aro osujorta ani bishwas abong nai central government tai Tripura motha phasingo delegot thangai mane yaklo tam kok lamangkha tum to khnai man ka disini kok tomage drafting complete abong te khiwoi thakwainen sinise tongshu bo hai ape Diliwo kok lam tongkha Tripura motha bai mane no chini Bobagra ni tiphang bai gobangma beramo kok salai jakha aro chini top theke जों eta je proposal ni mani abo bo जों submit khaika ka bongni bo जोंनो phunuka ka both side na जों naibekha naibeya pa Bobagra naikha chini elupi bo naikha ammo naikha olo ka kai naibe mane bo nukha jeta Bobagra puiden sim je sai femani chini lukurogno je kogrimani Bobagra kogrimani Tripura motha kogrimani Tripura motha ni leader of je kogrimani সংবিধান ni bisingtikai সমাধান constitutional solution jeta samani obo o jagaono जों loriyakho जों o jagano tongo obono tuino जों buskangni salo chini koglam paisa जों agreement khaisinani lamabono thangtoka tamon kakai oro top level ni borok o agreement ni dino tongnai kakai bini jara bori mani dikha kakai no जों agreement ungui thangsinai ta kakai aboni bagai no gobangma somai bang saka Bobagra botini finance tongmani kakai Bobagra khana othoba sonifan phaimano binike miya kaisi meeting tongmani o meeting o misung thangka kakai botini konai kakai abon pore khaina Bobagra tin hasto phainai chini ojamara boi manai lukuro boi malainai gobang ma beremni chini hoda dofani bororo boi bo kok salainai ebong जों tam khainan thang tongkha tam mani theka
बिनियागो तंगो जतनो गाय बो फाइकायनो जों कोंकोनाय गा आबोनि बिसिंगो जों खालायो अतालनि बिसिंगोनो एकटा किछु जों एग्रीमेंट खालायनानै हिनिसिनि खावा जों मानसुखौ दंखाता तबुक हस्तिनी बीजेपी जनजाति जनता खातिर जे एडिसिनो टीटीसी नि सानमुंगो बरफ जे सेंट्रल गवर्नमेंट नो स्टेटनि कैबिनेट पास खालाय सेंट्रल गवर्नमेंट नो रखरजाक तेत्रा आद्राके नरमे सानमुंगो आबनो एक्जाक्ट दाथायजा खाबाय बरफनि तामो आबो जों साइनिया ककमुखा अब निनि जनजाति मोर्चाफोरनि दि आईपीएफ टिफानि हिंदी बरफ 125 एमेंडमेंट खायनानि थानाय 5 बोसोर बरफ साका किंतु एक दिन फनो आबन्ति बरफ आंदोलन बो खाया दिल्ली थांग कगदा साकाबो बस जों साइनिया लुकरक केप साइनिया तेब्रा हास्तिन बरफ साइनिया ग्राम अंचल पाहाड़ जखन राजनीतिनि मिছিল मिटिं खायनानि थांगो आपर सिनु वाइसो इशु सावो एर बादे बरफनि बुखोप्रे दिनिसि पयला टीटीसी खायना पानंथन बा 125 एमेंडमेंट खायनानि फानंथ संविधाननि अबनिति बरफ कोन समय कक साया एवं केंद्र सरकार थाङैबो बरफ कोन दिन अबनति प्रेसार क्रिएट खालाया एकमात्र बोबागारन तिफांबे तिप्रा मथा सिमिनो मनति कक साइतंगो एवं केंद्र सरकार बो तिप्रा मथानि अजामा बोबागारन तैनो ताइचिनि गोबां लिडारनो तैनो ताबुबो अ तिरपानि जे समस्यानो समाधान खायनानि कक साइतंगो गोबां पत्रिका बा मीडिया गोबां बंनि चेपुइबा कुइ किसु नेतार विभिन्न समय विभिन्न धरনের कक साइतंगो किंतु आ ककनि कोन अर्थ करे बा कोन खायनोबो करे तब गोबांमा रिजनल पार्टी चिकन चिकन ओ वाति फाइनुकुम हापक पेखलामा हायकबामा कक सानाय दं नुखा जाबा मुतिनि दाबि ताम खायतं खला बर तागि कक साजायया तिप्रा मथाबाय आईपीएफ नि बिसिङाव पाठ्यक्रम तिप्रा मथा बुबागरा पर समसिम साका केंद्र सरकार बाय चिनि मानथायनाम रिवै सय खायसा पर्यन्त जों कोनो गभर्नमेन्ट बाय जों आसुक थानायाव थांजा बेखाय जों बिरोधी नतंनाय किंतु आईपीएफ नि सायाव जों तिप्रा लेन नांगौ जों सेवा टीटीसी सानो नानाता बुन एक प्रकार एक धरনের नेता एक धरনের कक साव किंतु बरकाम खाया मंत्री आसुक दंगो नोंनो रिस रियाखा थाहनो मंत्री आसुक दंबा मंत्री जाखादि बिता 5 बोसोर नों दंखाब्ला एनसीनि नेतृत्व दंहा 5 बोसोर न ताम देखा अब शुक्ला शरण दिग कैसे संगारि हाय आसुक जा ताम रि माखा नों दाबि सिमाया नों गया रोमान स्क्रिप्ट नि बेतारनो ऊपर एक कक साइनिया जों आंदोलन खामनान परन तिनि सीबीएसई टीवी तब टीबीएसई वो तब रोमान स्क्रिप्ट सैमान तंग नाय बले मा सैखाबले सीबीएसई को अब टीआईएस आंदोलन खायमान बागिनो त मा खानाबले इंगे आंदोलन से खाया सुदु तम खायनाय नगो आसुतुतै मीडिया चैनल लोंनो नाहारे कक सानाय अब सिमिन एकनाय आर बुबागाराना साजानाय ए साराते कोन राजनीतिक करे नग बिसिं आसुगै मीडिया नुहुन नाहारे बुबागारा साजाना सारा बंनि कोन आंदोलन करे बुबागारानो हान्ने साना सारा बंनि इनकोगो ताय कोन राजनीति सिकरे कारण टारगेट बुबागारा कारण बो जत्तनानो हास्तेनि जत्त बरनो बो थानसा खायै दिनि जोंनो थांनानै लामावो बो तै मांखा फुमै मांखा तो तिप्रा मथा महाराजानि चाइतो बुंबाय महाराजानि चाइतो बुंबाय तिप्रा हास्तेनि तिप्रा सारनि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन बुंबाय तब एडिसी हापांगो एडिसिनि मानथायनो कन्स्टिट्यूशनल जे सल्यूशन सानमान याग्लोबो दिनैलाय थांजाक जों साइमानखा एनबी एकर्ड एटीटीएफ एकर्ड रखौबो जों माथे खायनो ताबुको बिसिङाव तंनाय रत्न महाराजा फेसबुक लाइव फाइ जे सामानि सामुं काहामो तं काहामो दफानि सामुं तांनायनि किफिलि फाइदि थानसाके सामुं तांनायनि जे कयमानि अखरान ताबुक सेंट्रल गवर्नमेंट बाय जे कक साइ दङ नों बिसिंनि साइमानि बरनि बागै के बबहाय अपडेट दं कुन एग्रीमेंट बुफुरखौ बरनि बागै सारायजानो बरनि डिमान्ड ताम विशेष करा जरा सिलाइ बे सभा खाइने बे सेंट्रल गवर्नमेंट कक लामदा सालाय तंगाबला साइनिया
তবে ত্রিপুরা মা থাকবাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কক সালাইমালে আं সাইমানো নিশ্চয় যারা ছেলেদের সভা খালাই তংনাই বিশেষ করে যিনি এমএলএ আখক সংরক যারা তংনাই বড় সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বাই কক সালাকে চাও आं सावो बर कक सालायके जानाय चिनि जे मानथाय जों आबो संविधाननि बिसिङाव बाहाय कायै जों तुबुय मानो काय जेहेतु बुबागाराबो मुंखा फायदि जों थानसाखाय खायानो का आंगरनो कयनाय बर सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट फाय कक सातुन बुबागारा बाय फाय कक सातुन इनका काय जों जुदि थानसा खायै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनो प्रेसार मानलायखा काय एका चिनि अनेक तिप्रासानि हामरे जों तुब मानानै हिनाय हायमानाय चिनी पॉलिटिकल राइट्स टूब माननाय चिनी एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स टूब माननाय इकोनॉमिक्स पावर टूब माननाय कल्चरल पावर टूब मान अनेक किसु जों मानानै हिने खाखायदा इनके काय अबनो आं सानाय नायो चिनी जारा एनएल ताकक जोंनो फायदि जों छेले बैसोबा तो अनेक बছর खायजा किन्तु असके तो कइनाया काय आगि तो चिनी अनेक किसु जों साइने आं तो मान kay tabu ka saima khable kay tabu chini buskang jeto bubakara tongo hingga kay ang borongno koinai borongno thane ani onurut tongnai norok central government kok sadi nong bokoi botam tong norok central government thane norok sadi central government bai bisinga alosonan maddhome jate permanent ekta solution chini hani jingjalno jeng khlaimanan mutakai jeng ma bosalainai abon bagai norok central government kok sadi ang obono bongthana ani koin tongnai drafting cengdagi tong ubui pokhano central government tai ki pramo thani bukhati je constitutional solution ni je drafting ni tongman al drafting o tam point tong ei bisini direct funding hai ke ba TTC hai ke ba forest land power tam al drafting o khobsaka political rights no khobui haste ni ki basoro ni bisi amtani lupro ni ba haste tribal joto lupro ki basalo drafting to onek kisum tongo jeta agreement ni sikang sini sanani thikya hekai sing jedino bubagaran tuifang bai dilli go agreement ungana asarigono bubagara resmi tinai ebong chini agreement belayo tam sijak tong oboseng phang kai rinai sing jabno kholobi toniya khogibo toniya jehetu dokhoni borok bai dokhano tuisi sini soba দখনে লুকরং তৈছে চিনি সবা বুবাগারা ফাং কারিনাই তবে আং লুকরং সানানি মুসুঙ্গ লুকরং সানাই যে বুবাগারা যে কক রিমানি অম जों ত্রিপুরা সারাংনি मानथायनि जे কক রিমানি অমলে চিনি एग्रीमेंट बिसिङाव खबजानाय हिनाय आं सायमानो अमले जों साय सारिखनो सायमानो अबन बिसिङा ताबुक सानानि थिकंगला खिना आं वानसुक्ता tabuk kabangma political party ni bisite kai to mahte kok kasawi to ikamo tha BJP bai sarkar thangsinai মন্ত্রী ও আসুক সিনাই আবার হাকে যে কপ হাওয়াই তমমানি হাওয়াই এনগা খাইজাগি তমমানি আবার বিসিঙ্গ তাবো টিপ্রামো থানি ফাসিঙ্গ যে এগ্রিমেন্ট নি বিসিঙ্গ সালাইজাক মানি ও তাবো মন্ত্রী নি ফাসিঙ্গ থাंनाय दे बावहाय अब्ला ताबो कक खामो फार्स्ट बुबगरा साका ताबो आगि बसाव निया जरतो बसाय तंगो नो कम्प्रोमाइज अर्थात प्रथम चिनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय टिप्रा मथन बिसिंग एग्रीमेंट मांगरानाय तार करे चिनी पार्टी तंगो पार्टी ने अजामारानो तै बुबगरा सुनाय जों मंत्री सभा थानाय दे थांगा एवं ब कंडीशन जों मंत्री सभा थानाय अब आन पार्टी मा सुनाय जोंखि बीजेपी पे एलायंस सुनाय ना एलायंस नि फातरा दा तंगै जों मिनिस्टार थानाय और कक उनाय एकाय और अनेक राजनीतिनि कक तंगो एका अबिसयने तो बुबागरा सासुं दिसन नागला चिनि पार्टीनि सिस्टेम बुबागरा सासुं गरना चिनि 13 जना एमएलए तंगो चिनि 18 जना एनडीसी इंगर तंगो अब 16 जना तंगो हंगाय बे गोबां चिनि अजामारक बिब्रा मथानि अजामा तंगो टीआईएसएफ नि अजामारक तंगो वाईपीएफ नि अजामारक तंगो टीडब्ल्यूएफ नि अजामाजिक संरक तंगो जत्तनि मतामत नावैनो बुबागरा कायसा कक चापनानै सिद्धांत नानै डिसिसन खालायनाय जे जों कि बीजेपी बे एलायंस खायदे मंत्री सभा हाबनाय ना फाता तंगदा हाबनाय
जों तामो खायनाय अब पार्टी वो डिसिसन मनि परेवनो जों साख्लायै लोकरनि बेसं प्रेस मिट दुइ जों सिद्धांत नानाय दा अब नागिले जों ताय बिसि सायनाया अब हाल बस हालो एग्रीमेंट साख्लाय जानाय सिमिसे नासिन बायजा अब हास्तेनि त्रिपुरा हास्तेनि वान जे किप्रा जतनो बखा उन दिल्ली नि फासिं नाहालायजा बीजेपी नि बखाते बीजेपी जनजाति मोर्चा नि बखाते वो कबामा दिल्ली ओ थांलाय मानि फायलाय मानि मीडिया रबो कासाई दंखा लोक रबो मुसुमजागै दखा बखा दलाय जागे तामुनो अब लोक रबनि फासिं न ताम खावगोन आनि कkai मनो सानाय जनजाति मोर्चा बाय तो सेंट्रल गवर्नमेंट आ रासुक जों सायनिया त्रिपुरा मथाबेनो जासुब्ले ओंखाय आं त्रिपुरा मथानि खरसे एमएलए नि सानाय बुबागारनि वारियर सुनिनो सानाय हास्तेनि लोकरंना आं मोसंनो सावो बुबागार नरंनो जे कग्रिखा अकगनो बुबागारा 36 जरा तंख मुरता वानादि बुबागारनो साख्लायनाय बो दिनो चिनि एग्रीमेंट नाय आबोनो दागैनो बो तिनि फाइनाल तमनि किसा उसुरि थांखा बो कक्सा दायैनो सेंट्रल गवर्नमेंट टप लेभेलनि बरबाय कक्सा दायैनो बो चिनि हास्ते फाइनाल एवं चिनि त्रिपुरा मथानि अजामानो खबुय हास्तेनि बरम गनां गोबां मा हदानि अक्रा चाकरा रगबाय बे गोबां मा इंटेलेक्चुअल रगबाय गोबां मा बे कक साफायनाय बुबागारा कोनो कासा स्पेसिफिक कोन एकटा कम्युनिटी नि पे काम खाया थांचा माने तांबा जतनो खबुनो थांचा हायकाय अर हामारि तु फांकाय जतनो न हामारि तनाय इनका आबुनि बागै चिनि विभिन्न गोबां मा हदारग विभिन्न धरনের কক सुकली कगरक फायो सुकली कगरक सालायनानै अनेक समय चिनि मकलक लायो एके अमरनो जाहाते चिनि बिसिंग सालाया तै खेयनानि बागै अकरा साकारनि न जतनि बिसि दायित्व गोबां हेनां मानसुगो आं बरं थानि कयमुं तंनाय अ जरावो बे गोबां मा जोंनो सुकली दिनाय गोबां मा जोंनो यखाकनाय जोंनो अ चुक्ति खायनानि हयते सेपेलेनानि बागै गोबां मा बर केबेन मुं आसाय दिनाय आसायनाय चाय तंनाय अबना मथागनि बागै बा अबना कासुनानि बागै जों सिकला सिकलि न खबै सोलोंनाय न खबै जोंनि दफानि अकरा साकारानि बकायसा दायित्व दङ अ दायित्वनो जों अ जरावो पालन खालाय बुबागारनो चुबा चुमा खालायनाय कहाँ से लाए? आम का है ना नहीं ये पका हुआ नहीं ये अलग है ये गुजरात का है ये बांग्लादेश का 300 रुपया काली मुंडी है ना ये सस्ता है ये नम पीछे नाम को तो कितना नीचे वालों को देते हैं उनका पैसे खुशी देते हैं जो हम लोग बाहर से आता है बाहर से मतलब जैसे हमारा तो वो अंदर से भी आता है गुजरात से भी आता है और
ठीक है, थैंक यू। আমরা তো যাবেন না। আরে মোবাইল পিকচার। টিপ ডাউন জায়গা। আরে কি অবস্থা করতেছে দাদা, একটু সাইড দেন না। ঠিক আছে, সব দিলে খবর। ये कहाँ काटते हैं? घर में काटते हैं। ब्लड क्या करते हैं? साहब पूरा देखने के लिए आया हूँ, आप बीच में ही पकड़ लिए। तो मैं ये मार्केट इसलिए आया हूँ, फार्मर्स इधर उनका जो प्रोड्यूस है, फार्मर्स प्रोड्यूस इधर लेके आते हैं, वो कैसे इधर बिक रहे और लेने वाले कैसे ले रहे और मार्केट का क्या ये है, ये देखने के लिए आया हूँ। अभी तक जो देखा है वो अच्छा है, आगे अभी बाकी के देखने का है। देखने के बाद जो कुछ भी है मैं बोलूँगा। और हमारे साथ मेयर है, मेयर से भी बात करूँगा और ऑफिसर जॉइंट कमिश्नर भी है, एडिशनल कमिश्नर है, उनसे भी बात करूँगा। अभी तो जो देखा है वो अच्छा है। मछली बाजार और सब्जी बाजार जो देखा है कैसा लगा आपको? ने सब्जी बाजार में कुछ चीज़ मैं पहले नहीं देखा था, कुछ हमारे पास वैसे तो वो पत्ते जो ले लिया ना, क्या बोलते हैं, लौकी का पत्ता हमारे पास यूज़ नहीं करते हैं, इधर यूज़ करते हैं। तो जो भी चीज़ है खाने का चीज़ उसको टोटली यूटिलाइज करना ये मेरा प्रयास है। इसलिए अभी हमारे पास मच्छी है, मच्छी का मुंडी जो है वो जनरली हमारे पास यूज़ नहीं करते, मगर मुंडी का ये है। वैसे ही ये क्या बोलते हैं, ड्राई फिश में नहीं, ड्राई फिश में भी बांग्लादेश से जो आया है वो मैं पहली बार देख रहा हूँ। वो अलग अलग किस्म के हैं, एक एक जगह एक एक तरीके से खाने का चीज़ है, वो सब देखने के लिए मौका मिला है। मैं इतना ही बोलता हूँ कि आम पब्लिक को जो भी चीज़ खाने का है सब खाना है, जितना खा सके वो छोड़ने का नहीं है। कोई भी छोड़ने का है तो उसको कैसे फिर यूज़ कर सकते हैं, ये मेरा मन है। वैसे ही मैं सबको बोलना चाहता हूँ।
कहने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस रिजर्वेशंस रहने का नहीं है। सब चीज जो चीज कह सकते हैं वो चीज कहना है, ये मेरा है। थैंक यू महाराज के बो आनो बो हमजा खमो द सका हरिदन दे बनम बागी मुति मुति खले फेजा रंजी बो खले फेजा हरिदन दे बनम बिहिक मासका लाइते मासना जा अनंत दे बनम एम चने बो बागी बिहिक का लाइबो बो गजा बो जगा बुदो दे बनम चिनि बो आरो ले तगजाओ आं बोनो हानिया सामयाब्ला जत्तनो काइसे काइसे देरजा तंगो बिहिक का लाइमा तंगो बिल क्लिंटन पर्यन्त बुदिन केलेंकारि थै अमेरिका हाय पन बो प्रेसिडेंट साइ तंगला तिनि जे डोनाल्ड ट्रम्प तो बिहिक मास मा खामखा tabuk je bini a manali na talani na tama babin kusajin ngla chikusu bono hiable osot charitro je Donald Trump American president ni kunu gopasun nai krible hema mal ni bun besai sekna ko nai krible je apota emping to ka bon seble ning kate mas pasapati kana kaja kham sama krible sidi beno sama krible lasini sama sakai abo bo sasinai abo starman murkho jati sung taku murkho jati ka maya khanari muy thaya kai karai hamya kai je sai kai kwa hamya tui hamya phayu kai sing kwa pon ala da mas bihik besai bos sara jiwon tong thna thun to maya bo huk sama se hamya nang bosro haslam bihik kai slai me se deba bihik pon masali kono shastro karai ma ya man to sala hindu dharma mo single marriage dis kok sa dodin ain kok phai pon kai kento mak thamba ba nai to ang se masa sides bal nai santi no ko thangena de tini sangbadi dong sau obo ta tal kana ra thar pai ang bi no kana suklal chin no ko bara tum thake asitol paling bihi makam yang toh korma kheto khaisi bihi makam ngani risitol pol bum babang sairu mokodo angka bo hindu marriage act kasan pising kai jalos than angka bo motha master komple gai sini borok khai ang kharidan de porma angkai gokhole malia sini borong nang tata mohon do mate jakon family kudo tong puro kagra bum bong seru ga ani mises ni ukin nai kai sabo kachini ani takungno samji deme angka lai khai pha haridan de te masa bihi namani bo ni wa ana salsa ai muter mo kan pro ti pramo kan borok untuk dah bo bagi ke se ngula sala kan saya ke dana bo di ka tai masa ta beri sikla nazak ni wan sa maksa se makhan kan sa porimol sa lakshmi patan malik binara baratan to 12 phanel ne ke bo na na yo gona di makham ti praje na kha binas kang mi ma we abno ka ti prasa kuno sangbadi go masa sai meya interview nai meya hoidan de pama ka oro sana abon tini tango kong sagra ang tabu film khana ka tamu answer fly ka ang uttor nai belake hambai tina haina hai jara norok phaika abono tuyo norok bo phaika angbo to je sima joto yani news media rok kiche misa je sijak mani kebo information ni mani bising to inukha dili rogo arthangai dongor tv rok interview na lai tongkha mla rok nukha bongna ro to khokna to tongkhna ka haiban joto lokoro hambai ti pasar hambai engkai je tini newspaper go je publish ma ano sahamo bang ang je kisu kore ni manta basa basa engkai Tripura Territorial Council manai abo manai mani abo kento Tripura Territorial Council boro ja tabu rina samani hoite written diri mang tongu haipon abo parliament to pass khanan kok pongle kai parliament abo ki thai oina ma hai kai ain to ke no rimaiya age district council parliament rajya sabha lokasabha pass lai rukai tabu Tripura Territorial Council 50 seat manangkha nije stauk site mani obo angkha khao busu jatoi ban khano khaya ba ang sangbai sana ya khai thangkai tani anarat angu tong tong jago je mansak tako asol mol je isu kai to ungliano karon sengkhema grad without grad Tripuraland there is no compromise written abo maya sang sajaka grad Tripuraland bill pasung laikya aboni pore baji soklaika interlocutor tibo baji soklaika baji solai mangkha hanai rok rajbari hoite awai mungkha engkai mobo sato sanai sikangno tonto klailan bagai sini je agini angko habab aini phajak sini tiger ni leader Ranjit Deborma bo MLA sini ya MLA borang samaro khana ka dongo tv aro kaisa India Gate ni besang asuk lajakai je norok tia tong wasi tawla seng musama tu paisnai engkai wag rok tok rok tarai seng tong solai mana ini samana ko rok khana ka khana pano anga porong ti asuk borok jesa pa saitun thum borok saksajon jisipano mesu leader hin wansuk tongtun ba dofani kaisa sacrifice kanai thak jang wasuk do bon atik je emotion boni gotogala agi bosu nu khable jemon 25 তারিখ জুন
2021 tarik gerada tipelan pasan ka saat tipra baji sorika kai parambor ka wak tok pun chalai abir silai sitlate peta bazar ko sota jang khani nglakhya ambone foreign la job ka last fight 2023 ka without gerada tipelan there is no compromise ka serial to nui pheka tabu je natok je drama je system je bongni kotogula राजनीतिक खेला तो नुगै फेकानो आं ता 28 तारिख अक्टोबर हापिंग टीवी आं सारेका बिग बंग ने अपरां सांब्रे सरका प्रेडिक्शन खारिका जे त्रिपुरा सरनो हाय ग्रेटर त्रिपुरालन बुमुंगै पॉलिटिकल थंकान सापुरो आन नगस ताबक एमएलए रंजित देबर्मा बन रहरै बखगरिखा आबो ता आनो उलो फाइने खरकसा बरान सागा आबो संगमतिके साब्रहर माने आनो मानदे हरि तेलपुं सौ सारा बखाय संनो मुतै मुतिसे dagi rohron so aku nang apro bosama logle recording kha cash claim makmu khaiya karon bo ani borong le ronji de ma bo buti khaitong buti sakto boni bo bo tafana hamjage bo silai tika na agi chung nukha tipra ko sipen ningi bo dalal giri khayai bapur kabang ma tujes kanai chairman member prodan ko amono tujes ting du demal ko buthari ka boro apoto ang sisi thina tongmani anyway abono ko kasan sanai me just eta remember khari mase kai usang bor dongo tv ni o jacob ni kaisa ang semi personal bokang mamalai o jacob bai ke interview na temana go angkai mungse tawo kai dirpan borok muti wagro puno dogo sara chalanya bagai tiarang to mano rokni samakhna ka abo ang semia bor abo busu jotei bising ni abo hai kai angka sagang go bor abo hai no chini jabok je mla angka bobo saga girata tibralen chung mana bagai interlocutor tinjona ekjon etis tinjona rohnu futuro mangpili ro phunulai kolai khapurbo engka aboni tamung kha tamo soka jok jai hok tabu je borok chesta khai tama abnang borong sadu bat ba hambai afaro khai thangtun tobe borong ni je main donne a borop system issue baile india tipra saroni angnai borop system issue abong chini jatibo o borop baino thungjaka borop montam ka kothor susubino kothor kaisa buru kotoma Firisin tiklai angkai no banangte komete ka kamai tama saimi yang tui job lai thuma hai sin tipra sarak ba thik o borop jati buru sin kangka raja bharat bahamani poreka borop jati thang rakha 1941 son 3,18,359 jona tongase o 1951 sensa sokai tei 19,000 moto komithala ha masa phasai liya kaijak lai liya bozal lai bihik besai relation tongai liya apa hai kai census government census khai jama tab kunti prasalidar kebon khukri kewa ongkho kang semia tabe ang nubia ko tak I don't think that there is anybody says about that matter anthan joto no government ni census tango 1951 ni census tango first jengmani Assam Tripura Manipur part khai engkai 61 ni botango 71 to kotai prai tabe 11 2011 census man boy bad bakio mana bagai ang already process khai tongo asa khlayo mas di mas bising betor man thamayano engkai chini bororo rasunti khemakai toitho bikti khaya asu lokho refugee phai bangla hani phai habai ora ha malik ngi tongmana se bora abon kaisa protibat khayan ringya na dosro den me amalo jmp ro manka na tujes na amalo manka tanga bo khaimi angkhna asule sungsiani bagasi suno kolom ba sisina hawa seknawo engkai taba angta kono masaka khadan takhu bukhuro Tini je dire thange borok je angnu kha potika numa busu kuino semia abo to age BJP rok IPP ro mobility committee in khapuru boro already chini je boram gonang mebar kumar jamati ex minister bo tangpurno 50 ta territorial council khlanyani bumung rok slanyani te 50 ta je member khlanyani bagai proposal mane je kuno karone abo kemai tongkha ba file tolak lai tongkha kain khepewa boro abono tuboi mankha ka boro jodin kebo sai tongkha ka abo tatal sung direct finance bo direct fund bo mana bagai sung kong kha chukti khang kai ni sukti tong mamphana parliament bill khaja ka abo jisu narne muduri me ব্যক্তিগত ka tabuk je 50 ta seat money pheka omahai money pheka ne kebo awai khai tongphana abo parliament amendment khaya kai adoption khaya kai kono mote par 50 seat ngi maiya ang je buji mane kai orowo paithak lidani kereng hai rok Narendra Modi dar BJP ro bai paithak ni o the last parak ni bangla bai mahai
last perek last thake jagi phaine khang semana saksi o je department ba abo state government ni je kuno CPM pano CPM tongpro riman kun beparia je edisu te department non tak ko abo just cabinet pass like no edisu mo department sing rohmano ara kuno dino sija krible autonomous district council mo only limitation musu department si mana hi saja krible abor local rajya sarkar se thungui tanu kobisri a department je state tongmane aro bongno authority nani kun beparia tang abon kaisa are bar chin borok no bokro habya chin borok ka ulta ana sena sele jago ana mang khudulai bango angkai angkho ansugui nayu je kaisa district go ta motong kaisa district go DM ka bab jottone all in all bebagono bini aro se mathangala mukhyamantri thangka pa DM se masana chief secretary DM se masana education ka deputy director hangkai ne tabo police hangkai SP district ni Engka amaka SP nandra ta sar pasta pana SDPO subdivision man tong. Engka amaka system procession tong. Wonderful. Yangka Tripura Tribal Areas District Autonomous District Council. Kento all district council ni thanikai ekta thanana control khaya porjonto kono power kroi abono kaisapan kok sanai kroi. Abrok semen ble nang jodina ADC proposal nakai. Jono additional jehetu name and class are given as the autonomous district. One district has to do any kinds of land allotment and any kinds of disputes. The kinds of district council about all district power first grip le. Henai, so no full at the district power first no land allotment hoy taramaka jacono district ni district council bisni law and order to ye power reject in kakara was district council and bising was commissioner police commissioner Tony Way head office of our PDP which my claimano. অনেক কিছু খাই মানুষ আসলে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল গাই অল ইন্ডিয়া ট্রাইবেল টং তাবো 16 কোটি মত আবন বিসিং নর্থ ইস্টার্ন টাক 100 কোটি 1.5 কোটি পুঙ্গিয়া 100 কোটি কে লা ড্রপ নিনি 8 স্টেট ইসি সিকিম পর্যন্ত কইছি ওয়েস্ট বেঙ্গল বাড়ে 100 কোটি নি উপর টং 1.5 কোটি পুঙ্গিয়া 1.5 কোটি তলাও বাদ বাকি 16 কোটি 1.5 কোটি ছাড়তে 14.5 কোটি 14.5 কোটি বর্তংবা Maharashtra tongo, epore Andhra tongo, Madhya Pradesh tongo, Rajasthan tongo, engkai nini omahai Gujarat dogo arose kuti hisab tribal tongo, West Bengal tong kombes, engkai bong arkun district council lori, bong narakai satom toposil tribal ni kotogula angko tongo, bong ni abahai arawa borno dazat. Gasing no 6 lima na bo North Eastern borok no nai ne North Eastern borok sahara bo bong no Central India ba ing main Indian borok ba go thokya oborong kaisa thoke to ningara hang thoke jangma ja matung obo sarai karon to ne kai North Eastern borok ni naga phone senge kai sahara ko hosal engka Mijro ba haino engka ba omor na haino kaisa boinhle bara khlaiye India se kre tribal mo kai nang kai tomo ni yang khai bre ritoni kha yang khai blan re sida certificate kota makai itu nih kah yang bising kai kustam kiri, no kai mai mesti ya doctorate certificate man pakai apa hita ko, amo hai itu nih kah orang Nordisan tipe asal no, kah apa no saya mia tipe asal bopro sisa no, kereng mai to bola leh cuma jauh, degree kali kah, profesor engkah, head of the department engkau kah, nina IAS engkah, madhumik, high secondary fellow pasti IAS bongmai kah, high secondary madhumik sih pas pun IAS rongkah. Abo hai antan to tongo jadi sakaba borok sasung pejang tabun ta sotemi beti ko bepa tak a borok sakri paikha bo madhyamik pass se onko bo office manjak se promotion mane Tripura IAS ngi bo sakri paikha secretary ngi gang borok ma mane sajen samaya engka sini borok ang intellectual saksar ma salaye agot larang ni dapote corruption ni dapote ha tribal development ni pesone corruption engka 100% ya phone 80% corruption age congress na amalo engkai joto tribal area ni rang phan phema joto no 10 borno tribal supervisor borong sabung kisu post na baye bora apro suson phaye pura shesh klaka samoyo engkai CPM phaiman ya gulo engkai abono Dasharat Dev ni boni inko khlaye relief roi a samoy rostar point chalo khai Tripura sarok
kaisa 5টা 6টা চাকরি অফার মানকা आं निजेबो 6টা অফার मानजाक आं आफोर जास्ट 12 सीट फाइनल सीट याको 6টা অফার मानजाक आं ता सानै मानके ताबुक सिन्द फानो अमहायकाय मन्त्रि एमएलए साना बागै ककाहाम काम सालायमाना आबो बाय आबोनो साबो ताबुक तिसाना टेख्लायना बा आब्रो वानसुक सनाय माने যারা সাধারণ জনগণ সেবাস নয় नों সাধারণ জনগণ চেতনা গোনাं হেंकाय अबरो 5 বছর বড়াইয়া কালাই থানায় বরক আফর কাহিনা বরক ব याकुंगो ताबुक गारि गुरा सिकिउरिटी सेला दिजक माने याकुंबाय माहिमनाय आबो जनगण थानसे गणतंत्र हंकाय गाय नों तुमाबो सिले हंकाय ए चिनि बोबाग्रानो पाइथाक मताय हंका बा नों ताय मताय बा हंका ताय मताय गिरति ब्रह्मा हंका मरके मर जायगा ता मर जाये बिग जाय राजबारी बिग जाये मर जे त्राति प्रसाकेले मरेगा हिंसा माने गिरता तिप्रले कोन कम्प्रोमाइज करि नि आसुकाय काबो मबो मनैयो यामसुंबो सुगो सिबो सिरखगो आमतिकाय जे फाइमानि माने राजानि बिरुदे सामाखायना आगर ससो कमेना ना खायो आंगाबे साबला नर राजानि फुटु दैला साब्रमब्रु साद्राय खुलुमसे मुताय श्रीश्री करतायसनो खुलुम दियाबंलाय हा नखायं सनामनाय स्वर्ग समयत पात्र सनामनाय नखायं हायं सनामनाय ईश्वर तंगागाय जोंनो खायरकसे दिन सुरदि आबसाव नों जे साबास मुताय नों खुलुमथलि सुदु आंखाय सवससे स्वर्ग मयत पाताल बांग्ला सनामने आरो आपनो सनामनाय आरो सनामनाय जरि किनो सृष्टि करता ईश्वर तंगागाय निन्थान जों सुबिचार नायो निनि हामारि सोनायसो सोनो जों उदार खासे सोनो खलायने आइसु बोसा प्रार्थना खायबायसि ख्रिस्टान बखलायदि नों काली पूजा खलायसि जे सभा खलायदि फियाबा अनिनि काली नों तातनि सराय नों मा सोनाय काली के सृष्टि कर्ता दानि बन्थ टाइटल मायाब्लाबो आबो नों सृष्टि कर्ता नि मा सोनाय इंग्लिश क्रिएटर गॉड bless us we are now going to abolish from our ancestral descendant homeland. So we need your blessings, your helps, your grace. Abai kemang dele nangkai saya nang bobas lai prasang khadi. Angla khain to saya ne sapat tinin saya kan prasang khai dong. Ison than sudong. Kaja kanya norong mang sawo. Sotto ngkai isor. Sotto jakhane krikha. Bojso bishop, ang father, ang mothani dikon, ang khablen association leader. ख्रिस्टान आंखायब्ला कायतरसे खायसना नगा आसुतम सनाय बेले आबो बेले दफायो गया ताइ सावका जों ताबो हिन्दू विश्व हिन्दू परिषद सुरक्षा मंचका जेतु आयंग दिल्लीयाव चालनाय सुरक्षा जों ताबले ख्रिस्टान न बुखलाय तखलाय बथारै जों न खलायो जों ताइ हिन्दू रक्षा अतिप्राव तिप्रासा हिंक ख्रिस्टान न बथारै सकमरि मा खांकाय सिन हा मानसिना के काहाम क आनस गां बथार पेगरे दे आं बको सिनतबले आं तो ख्रिस्टान नोंनि मा थांजाखा आगे तो आंनि बाबु हिन्दू सन्यासी आं बो त्रिशूल तसो तारि पाइजाक म कुबै साथे तो तालांका जुता बारि फिसिदि फाइदि आं सागाब्ला आबो सिनि राथारि ना सिरवानु आं बो 1991 जरा कय आना कय बो प्रचार खायना आं इमा मुख दर्शन मानका आं ख्रिस्टान का फेबा आं ताबुक आं धर्म प्रचार खायमिया जेकुनु धर्म फखायदि सिनि ख्रिस्टाननि बिसो आं नखता म ख्रिस्टान का कायताय चिबुक सिन्द्रा यंखा सखा जतन साइ मानकापुन मासिक सुइचैते अफिसार आंलाय ख्रिस्टान नंगैला तै बसे वाक बाहानसाय मालिया कुचिया बाहानसाय मालिया असुसि मानितां मालिया मेन संगसाय मालिया मेन संग बसारां थुइ मालिया मेन संग चिबाय रि मालिया सि तो हांकाय मान तै बसे कॉम्प्लिकेटेड ओलाखाय आबो कि शास्त्र चिनि बाइबल शास्त्र तो मा जतो फुनु रिजो बाक्या आबो आं साबला फाइदि अ पास्टर बिसरक अबो सालिया नुसुलिया आबो बां बराय बो चैलेंज नाय मुसु बाइबल को बाइता कब जदे बद बाबो जदे धर्म न बिक्रिति खाइतो सागा कोनो पास्टर प्रसा कोन ख्रिस्टान आं फुरवानो बाइबल साजा तंगो अमहाय सिनजो सानाय असुसि मानै सानाय वाक बाहान सानाय रक एक संगे दं सक्तने बर सरकार राज्य माथानि हानि सिजाक्स दं ख्रिस्टान बाइबल पट पुरा छारि मानो आं ता धर्म प्रजा खायनाय मे ताखरो बखरो कोबोय गरै खाय कोनो जागा जिसुपाना बिशपनि लिल लांता फाना बिना र इसनि सामुंतां मैया आबै महात्मा गान्धी सेसो नों साउथ आफ्रिका तो ख्रिस्टान मेजरिटी जागाराव थांनायका बुजि पेकेटामा ओलाका बसायमांका आरो बाइबल का सेतुं कुबैसिना न फियांनाय इंग्लिश बाइबल हंका आ जागावनो ब सत्यमेव जयते थापायरका आ कवेन बजय खलायगाबला हंका सोंबो सत्यमेव जयते बारनि संविधान म कुबै बारनि संविधान मेके रं कब कुबै दे कुबै बारनि संविधान सेंसस खैमान कुबै दा कुबै आ कुबै बेसिं ता फायनाय बागैनो आं बबुसाखा जोंबो बुसाखा सिनि कटाल खाय जों मा खायका आं आबोनो राजा प्रजा बाय खलायना नै थाङै डकुमेन्ट रैखा सिनि जे प्रदुत जिनो बाक्सा न सव
mo bura makra bura tangai produk no bos bubagra nung yani anak kutubu bokna dim produk ano meeting ring itu isa meeting hall ni reklai dahulu get out mana thani orang thani ne adini sim pun angte raja hili karena raja ke tapi nak kau ya bela bawa anak bodro kai ring soy aw nung angtamo aro kok klai kya angki qualified ti prasam sim budi biya ha aprun sim sim khana de ajam ano sanai ang sakan nung sitai makra buran lai nung odom nung alai odom takuk nung mani bohong na ase fermentation nung jawab rina nang rola thoi burkai bisna sima asuke ka ham he buni sai tanggo baka sabai na bagai kento nung da phane boy mungsa khlai me nung jawab maru khai ma ka phada hai prokaisha angle kok sai tang butang asutung ongkho na boy ready non nuk snai ble borok asai kha 3 বছর kan nursery poribo engkai seng tabo khai মোটামুটি কলেজ হামা হামাইনো মেচিউর খা 18 বছর খা মানা जों তাবো ফর্ম খাইगा जों नायखा त्रिपुरा जतन लाई रीजनल पार्टी का समता मंका टीयूजेस ताम बुमुं नाखा आरे सर नंबर kai INPT gabo unono boyar esan mang tungu engka INPT tabuk जों jotto chini ku colleague rok gosika agi je INPT ni akasam wansumung जों revive plaika tabuk जों new reform plaika sini main ketam justice 86.14% जों tongmani angka aboni proman angorane wanjisa sangbadingna dinan kun andokar krei right time right person na non ang ritam tonaba song INPT tabuk je party renewal INPT song Supreme Court about within this year 100% khainadi within this year song Supreme Court of constitutional fundamental rights sing challenge khainai abagen tabuk sing immediate March in bising no time khana soni bising time ni bagai sing kornai राज्यपाल थ्रुटे जों राष्ट्रपति ननै कपि कारण जस्टिस नायखा जों डाइरेक्ट लखाबा सुप्रीम कोर्ट नाय बला बं नोटिस इतो मास समिन काति थामनाय गासिन का सांग्रा तिया वाइसाबाना जतन डकुमेन्ट रेडी दङ डकुमेन्ट तमरा डकुमेन्ट दा हनै बांग्ला बाहिमा हाय यूज डकुमेन्ट प्लीज सप्लाई हनै जों अर्डर खायना जलिया जों सांग्रे वासिन एनक्लोजर का we have document we have this proof it is correct or incorrect it is census report of India about ang singramai ang foreign development namai bla batina oroje sini kungkai baru senamai bela. As per this, borok je Bangladesh ni kiri korong pakai bong ori puji re bahai ke bos সংবিধান busi amendment no. Bahai ke neng kasih dopani hanoba without amendment kai saya ku yawi neng bunya jafarik ba abo. Abo tangi meya. Abo tangi meya bela takuro bukorok. Hekai tabun orok raja ni hamjagai. Eber raja na manusia sengar sabdagai tu ni nor ara kasih ke gobok. Pia mas maka pia maka tap nane pia rani no. Kabalai buti khani tu isar ni kok krei asuda krei seng pia harijan de borma 10 jan 5 jan thun ani kok chen jang ngane di nini assembly buto pesanar bagai nini MDC thangai buto pesanar bagai tiket di manunglak parliament to kha kento sosmen ngana nungnai ani party babo sakamrang sajak tangi parliament to tabuk je sita tamakai seng pasngi meya abuni bagana chini duina batong je election je puro to propose the pranto me ST seat tabo ka sangka within the ADC area delimitation hobo area delimitation khayani provision tongo tai commission tongo chairman tongo sing abono already ang age NGO ri feka kun action ya abo bolo cases huiri nai ekdom sil khapari jak ana tongo hekai tabuk sing arabo chini tab rajyapal ni purbo sing Delhi ro purbo china abo tongo je result matlab what reserve ni matlam kai na tabuk sing sa forest reserve ara bolongana no forest ta hunja gele angkun dina awar koto ma kasu kheta mai botmano forest reserve ma ab nal jaga sinjak le ha paddy land angkai no sini bo ST ni reserve ma kai within the ST area angkai edisio tabuk 71.5 bor kosong mane 7000 300 sam square chini kotongu fort borgo ko mile ka kilometer angkai tahu Tripura ni tinbang ni hisap ke Bangkok sini area kasungo area big khlai je orang khlai ke sini 86% ST gasini borok jokon khasiano parliament tamu ni ngau khateng kai ara parliament mantri san khate parliament thangka ka ang prithibi ni itias jekono parliament ka aro nijini sukdukho ni kok saimano ain samne ba bojaga defend ka saimano ang bagai se ane kai srai kok ang abone bade dolagot besar impan ang besaglak oro assembly sita thanga ang sabe wala nai
ও বাংলাদেশ রা মন্ত্রী এমএলএ সা ওয়ালা নে দা ওয়ালা লেখা বতে বলটা কাহানি লাভ করি আং ওয়ালা নে জাকা অল ইন্ডিয়া busuk tong 543 bai tai dujo nomin teka 545 ang pi ang 200 ang prai 800 kasakasi MP rok bai kok sana nang noi bahai ka Tripura hani besar do special provision related weaker section ni sitongoi 16 part article 330 mi 342 rawo guarantee ditongoi buti guarantee abo yang kala সংবিধান khas ka bas of Tripura tribal re kauni song kon simino সংবিধান chapter chime from the commencement of constitution nga phia bas no katam khoi ka akatu jara kiri korani o British Bangla bagjak mani epar upar ya kare sinara khale joton oro se phai takai সংকা তত্ত্ব কৌশলগত কৌশলগত সংকা তত্ত্ব প্রতারিত পথে আমাদের জন্মগত অধিকারকে হাতিয়ে হটিয়ে দেওয়া হয়েছে বা নেওয়া হয়েছে সেটা সংবিধানের মধ্যে কোনো মতে বৈধ হইতে পারে না এক জাতিকে বাঁচার জন্য অন্য জাতিকে ধ্বংস করার কোনো পৃথিবীতে আইন নেই সেটা আমি বলছি আজকে মহাত্মা গান্ধী কি বলেছেন নেতাজি সুভাষ কি বলেছেন সেটা আমরা শিখতে হবে কাজে আমরা ভারতীয় হিসেবে ভারতীয়দের আমরা ভালোবাসতে হবে প্রত্যেকটি বিশ্বের মানুষকে আমরা ভালোবাসতে মানুষ ভালোবাসে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আমাদের এই নতুন পার্টি আইন ভিত্তিক আদর্শ পরিষ্কার বলা রয়েছে কোনো জাতির বিরুদ্ধে কোনো ভাষাভাষীর বিরুদ্ধে কোনো ধর্মীয় সংস্থার বিরুদ্ধে কিছুই বলতে পারবে না এগেনস্টে কিন্তু আইন সংবিধানকে নিয়েই বলতে হবে কারণ যেহেতু যে কোনো রাষ্ট্রের একটা গঠনতন্ত্র লেখা আছে সংবিধান লেখা রয়েছে অধিকার লেখা রয়েছে নাগরিকতার কথা উল্লেখ রয়েছে তাহলে সেই পথে আমরা চলতে হবে কেন আমরা ব্যক্তিগত মানুষের সঙ্গে আক্রোশমূলক বিস্তৃত ভাষাবিদ দিয়ে বা অনেক কিছু গালিগালাস যেটা মানুষের মধ্যে শুনলে পরে কাটাকাটি দাঙ্গা হাঙ্গামা এই সমস্ত আমাদের এই সংগঠনের সুযোগ পাবে না আমরা চেষ্টা করতে যাচ্ছি উই আর গোয়িং টু try this related sungkai abo sarai sa kok sung obor kemna once or go back was here jo admi ka hasa ya kesa ya o once buti ke phaka bor sabong ka abo borok bo sai man sugya phia ba chin borok bo sai mi ya abo sab sai manai angka সংবিধান আইন tongo karon ভারতবর্ষনি আইনো siak tongo নাগরিকতা আইন বড় খবজা গিয়াং তোকা angka bor khobja ka bor na thangton buthatun dispute a koksin ar koi tangai borok duku mani pheka ta bor sanai borok India wa pheka India on tongthun jakhan tongthun phiaba tamungoi ba sinoro simtono ba har insan ka rehna hok har India me hai kai sunghono আমরা তো চাই না বিদেশি বিতরণ আমরা চাই বিতরণ আকারটা বাদ দেই আমরা আকার থাকলে খারাপ কথা মানে তাড়িয়ে দেওয়া আমরা চাই বিতরণ অর্থাৎ আমরা বাক করে দেওয়া হোক প্রত্যেকটি রাজ্যে হ্যাঁ কারণ যদি না আমরা এখানে থাকছে আমরা গড়বারে হ্যাঁ থাকতে পারবেন তাতে কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু আমাদের বিধানসভা সিট ভারতের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হওয়া মানে এখানে পুনর্বাসন রাজ্য করা বাংলা বিভক্তির কুফল এখানে উপজাতির বাংলা সংবিধানের উপজাতিরা ধ্বংস হয়ে যাক বিলুপ্তি হয়ে যাক সেটাকে কোনো সংবিধান রয়েছে বা রাষ্ট্রের সঙ্গে আইন রয়েছে যদি থেকেই থাকে তাহলে একাত্তরকে হ্যাঁ সব ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতির দরকার নেই ভারত সরকার যদি মনে করে থাকে একসঙ্গে ওদেরকে একায়িত করে মেরে ফেলো ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট ওই হিটলারের মতো করুক না তাতে আমাদের কি দুঃখ আছে কারণ আমরা তো মোটে যাচ্ছি কারণ আমরা উপজাতি পিছিয়ে পড়া মানুষ যে জাতি বিশ্ববর্ণের জাতি ওদের সমস্ত কল কবজা কারিগরির মধ্যে আমরা পড়েছি আমরা বুঝেছি সংবিধান অসংবিধান হয়ে গেছে আর সংবিধানকে অসংবিধান করা হয়েছে আর প্রশাসন আপনার প্রশাসনও সঠিকভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে চালু হচ্ছে না গ্রামে গঞ্জে গিয়ে দেখুন সেখানে রাস্তাঘাটের অবস্থা শিকার ব্যবস্থা জলের ব্যবস্থা পানীয় ব্যবস্থা বিজলীকরণের ব্যবস্থা সমস্ত কিছুই সঠিক পর্যায়ে কাজে ন খাজান তাকু বরাংটা ওয়ানসর আনো কবাং মা বাক্সাসো মিয়াসা না কাইসা ওরো সেলফি কেমনে ওয়ানসর কাই আবনি বাগৈ ন সিনি বরনা আং অবনো কয়ু যে जों सिनि वाननि ताखुरुन सिन सत्रुया
Abang bagai nang news media an thute ang sanam so sin borono. Sung sisana nang nai. Baksa sung produk daza saratai thang malia. Abrok sai tangmani. Produk daza no bo bini জন্মগত বংশগত হিসাবে বিনি বা বনি সামাজিকগত ভাবে ব রাজা কিন্তু তা গণতন্ত্র রাজানি কোনো ভ্যালু করি বাবা একটা সিঙ্গেল ভোটার্স ন বটাবো কাছে এমডিসি তার রাজানি প্রতিনিধি চিনি সমাজকা ব রাজানি তঙ্গ কিন্তু বকনে দিন বিনি রাইটিং পেট মহারাজা প্রদুত কিছু দেবর রাইটিং পেট বসনামাইয়া সয়রি পুরো বসিমেয়া সিল বসনামাইয়া কাজে কাজে না অ জায়গা আত্মিকা বিনি বিল্ডিং সামাইয়া রাজানা আমল সঙ্গ পুরা সাং নাংলিয়া রাজানি যে 6-7টা রাজানি আংপরি নাইখা 6-7টা রাজা কৃষ্ণ মানিক নামাল হইতে যখন এই সনাতন ধর্ম যখন ত্রিপুরা তুই ফেজাকা 1500 খ্রিস্টাব্দ আপন হইতে আবরংনি যে যখন ধর্ম যখন খজাকা আ প্রবর্তন খজাকা গা ত্রিপুরা বরণ ত্রিপুরা সারন বেলাইখান ওয়াহানস অমোকস পতের পনে আপন সিমনা আস্তে আস্তে রাজ পরিবার ডিটাস খাইয়ে রাজার কক বরক কোনো দিন সামান্য করে আং রাজানি কক বরক বাই কোনো সার্কুলেশন খাচা মাইয়া আবহাই Kaboni bagian khazan tak kubur ang tahu rajono ang tini wo ang sonman kaya. I honor him, but bini behavior bela yang kosi dictatorship. Bangkai eknai tantra agi raja hai matu. Bani kok ঠিক রে, tini kok heso tani kok ঠিক রে. Bo waso usaka. Bo jadi no ti prasai wansai milino tong hotok tong hakai. Ang bono janogon prasno khai botangis. Di Presiden jadi Federation kai wansrang butuh besari di Prasar ang tumui. Prasna kai bele, jauh raja nak hendak khadi, aban uttor pedi ya no, aban uttor di, sung philo thana kom tlangi thanai, sunori phik dodi na tok thana ni, sung yakari sung kai persakok, sung kai offensive and defensive, sung ni kecin dolar sung dolar thapano, 90% di Prasar cin dolar phaipano sung masani phil sik disoro khaya. Fiaba jadi kya bosono beri phil ka tok raka a borong sung lis kai tonai, 14 বছর 20 বছর পর যখন চিনি কুবিয়া যতন জয়নে আসময় বন সং শনাক্তিকরণ খায় ইয়াখা বজরিন ক্ষমা সাবাকে সং বন ক্ষমা কারা সং মুতিপুর বু খায় গানে কি প্রাসনা বথানা বাগে সিলাই কেনেন তি প্রসাদ গনা বই বলাইনা বাগে পাটি খায়নে অমত সুসৈব জাতিন কক সরি সালতে কিছু শুনলাম জুমানি কো অবহাই কিসিসা সালসকাং বুবাগ্রা যে ত্রিপুরা মথনি সুপ্রিমো বকাইসা ফেসবুক বিনি পেজ ফেসবুক লাইভ ফাই বকাইসা কক সামানি ফাদার হাস্তিনি যে বাংলাদেশনি 10 ত্রিপুরা হাস্তিও ফাইও ফাই দङ নসিনি ত্রিপুরাসা বতং বাংলাদেশ বরখাই তাঙি ফাইয়া ফাইবেসিদি যে আগনি আগুলো তিনি যে সিলাইতি দङাই জবা খাই দङাই রক যে এনএলএফ হিনজাবনাই রক বরনো ফাইবেসিদি হিরিং মানি আমন্তিলে নং তাম সানামो जों Tripurani bolongo thangge Bangladesh ba jakun thangge borong phai samani ka abokai thing dong. Kendo o je fatar Bangladesh nagori rono phai samani abon mutabe ke bataw obo Facebook ni kok bai. Case like bo 3 বছর jel matung. Ke bo joni case like angkai 3 years. Kaisa nagori to go ma kai competition ka tu bui phai ro omo hai kong bai bla. Sungle Bangla hani phai wan ro phai problem sa to angkai. Bole bhai ka ba ti kok sema ka ba. Bina ba pura ankura mane ang ko sele ignorant অথা আনএডুকেটেড অঙ্ক সিবলা বয়স সিবলা বখাই তাম খলাইনা বাংলাদেশ তা বরটু উই ফাইনা ফাইসি দং এমসি সাক মারা ফাই দংলা নং সারা নাङेब्ला बिसि फाइन दंला किसे मिसा नों आबो ताम साकाबा नि आबो का साम्प्रदायिक कक्से इट इज कम्युनाल इंटेंशन आबो कम्युनाल इंटेंशन बना 3 বছর बेसी मैक्सिमम का 7 বছর बना इन प्रिजन केबो ताव केस लाके बो अबोसिन जेला माथुं दिना आं मेरे बिसारो आं बना सामाया सिसारा नांखाय जों ताबुक के बसनो ताथो गेसो आं हरिदन ता बरमाले जेकुनु ত্রিপুরা सलाय थांग वानसलाय साथुनता अमहा एकटा नागरिक एकटा राष्ट्र नागरिक फाइजिन सामा अमायब्ले तै कैसा राष्ट्र नागरिक फाइनानै कै नरक सैमानु 1962 बा 64 आंथाने बयतो आं तैसा नायनांनाय आ समय 350 मत रामगति साबुमते सिनि बुकुं बारारक पाकिस्तान जखन चाइना आक्रमण खायका पाकिस्तानो आफ्रु बरक फाइमानि 36 जन कक बथार जाका साइदाम सिन बुकुं बारा आबरक बखरक तंना साबक सुकुमै सेनसं सचिन सिंह सं जरावप्रो बुझका कगै बथारका अगरां साइजना दङ सिनि बुकुं बारा बौने कक बथारका आबनि परे बकेन्द बंग वानजिक साब्रुफोर मासा कक बथारका खानाकाबा अर तामो प्रशासन चलखाबा साम्प्रदायिक प्रशासन त्रिपुरा हाबका अकुबिनो सुसादि आं किरियाब्ले आं केउ जातिनि बिरोधी साइतमैया आसाय के बागनो कुबिनि साथे कुबै जखान तकाय कुबिनि दंस के फाइमांगलाक सत्य दंसनै आबा कक थिं तनाब्ले काइसा राष्ट्र बरंग काइसा तिनी बताका बतमं तानि ब आदा साकांताव
Bangladesh Padina Borinka. Bangladesh Ratono Sakamata comes up 5 Sayman. Hardly 7 lakh by Tauti Prasot the Lagusuna. So those had Ekus Lagle. That Tipra Busutong. Tipra Busutong Borok. Belly slack, belly sort of lag like a bus bad capuser. He's a quite the Tawang Hero, calculation honey, the Gonatondraba. Belly sort of Tanka Kai, the Busutong. Atai slack. Kata slag rabang, ni neko slag rabang. Udangka. Bina formula goda bina kok sama pang kota sama modern kata. Oma hai the leader. Ulta table sabot habata dong sobat hasnai. Apro answer no building nang tawuk kono kota kes kana pas line kering tas lama kering tas nai. Ni lama sa di kapu kabu itu. Ulta baksa sa tung zakha. Oh sini hani besar kusung tong kana. Oh riang rong kablam biang phatan borong ni tido klai salale. Borong video dekha buruh ni swap on right kiri on side. Abuti mokan leader. Buru identity khaya thama no kaham kokse. Dini kolon bisung khaiton. Buru rok ba kaisa district council na thon. Jamaite na thon. Prosason kaham kai salok manen jotono man nangai. Oro ang sakati prasarok oto hawo sason bidan sabha siti ni manta to manai khang wansono kadong bonchi tabai khaglang. Jot 100% ru start tubino ma bag janai. Kalau society pelai buni je प्रतिनिधि butong ngai sakri bakri sabunang sakri buni na rang pelai makrib sakri offer man pun amai Einstein sebanum jati nogo sakri kebo kiri mai mcia to ngabai juga to ngapon semari kene ska baik sama sanai ba Tripura bati abla sakri gedang rang pungsa tise sampai parang to tahu Tripura abna tahu personal potro nanya nango tablet nanya nango Apar cing baru saja man qualified baru ya se man toka challenge kali mai kere Bobby sudah bin live the spoil sang nai kuja montabuk all India wa jara tet parikha nai joton regular Tripura ka bamfront abo khaitlan thaka angka approve congress abo SU kha ta BJP re SU kha da basung phaikai jisunu korta pro sa mune abar sakri abar fix asini hene biang thaka bo abagai samai bo khlalang liap poglang khanaple Tripura hawang saka tatal chawe ke botiki manglak aboni bagana angso omahai raja hi tonai ron sunadi o raja ni se botabuk sait ka botabu Bangladesh ri mani bina bono dede angsagabla abo tabuk o bina man footage not lange kes klaikai bo kri man 3 bosor jelo mathango rashtra birodi ain Segera 147, 148 CRPC. Bisa Rastro Birudi bo ko des duruhi otak soyo. Neng kasih pakai neng ringman babo. Tinggal sama nabla. Ang saling kamte tangdi. Ani bihipa Bangladesh pekang ani bihino Bangladesh ma ang mang konai. Nangka Bangladesh kajong meri sutra kajong sutra Amerika nagorik pamala oke tena kai som British ni nagorik tabuk kosal biki kosal kai jagi nagorik nai tong bamla abo berasal jakono sarapiti international law tongo kajong meri sutra ngitong mano maya deba engka nengapti pasari tamna nengapla hai kai kasu ko boy ang borong to boy aro majority kai Tripura han ke sajon khepen ma kok sibla aba hai bauta leader ngai de Tripura sar konni mathang jak saka janagan ana selain teng khepete bo raja saso ha bina bauta sibla Selain ang sakabla, kobo isa jadi na ano monito kaya teman tak kebo selain apa tiglak, kebo na butana aku ahong kaya bos sedang kayak ni yang mayangai kalau matra ang Tripura falsa na bagi isor bang songjagya. God anointed me to save my people. Even ano so, ang not do injustice to any human being. Ang wanjiro mo Tripura na deklaje, basin sini bidang sawa sit man thangay no, wansan deklaje sakaka ja sanay ka bono suiruan su. Peace, nengkau kaksang terkait cung kaksang matunai. Piaba nini odi kala seraisar nangai. Tapi guys orang sana baksa wansar saya tu ba. Oh amra Bangladesh. Seng agi raja nama se kebang sama ang sakable. Jadi not 1940 sengdo 41 raja nama lo seng rangka. 1941 census refugee register government record tunggu. Tumung boro hinu wandi orang majority proof hari mahangkai. Ang horizon development des dulu hisap anu pasti dijak. Dijak tu. Ang kiri sama bi ang wansa bi sama ya. Abo jaro amra Bangladesh saya deba.
গণতন্ত্রনি কষা প্যারান তংবলে গণতন্ত্র কা বদিনো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ঘোষণা খাজাকা 1947 15 আগস্ট আদিনি বিসিংগ তংনাই যে নাগরিক আইন মা তংবো পয়লা টেরিটরি নং বহাও তংকা ইন্ডিয়ান টেরিটরি একা সেঙ্কা ইন্ডিয়ান টেরিটরি তংমানে এগ্রিমেন্ট মার্জার কা মার্চ মাকাতাম কাই সাবজাক ফাইকাতা খানসাং লাইকাতা engkai thamjang ma pore engkai tamangka engkai sin mokhai blana bagan age molai bagan phuisawoi phaite taula tekuni bagan khup khayo ma haise sona khasala phuisai roi a bangladesh refugee hintuma situ goi government rang roi o mo ki sengra ta kuboi ang mo phung mo ang soson phunga neng hamda to o mo boy sabu sei o boy sideke bo doctor en mangka doctor gaitri pota je age engko women college professor Borot puno kabla refugee bus pek or buni bung sitamo boni bung se pore tamo no do sakin na boni bung nukna bla boni bung se refugee rehabilitation and its impact on Tripura's economy by Dr. Gayatri Bhattacharya abo ki bo magna se antha sensa sotam bla bosina to correct karon osai research khane boy rok ichha moto khaime bla bo kaise bilin link to na scientific jeta scientific iko matanai calculation system matanai abeno ang koina musugo do farok jotino paithak ang koina musugo anona sita phaisiri o hani basa harul khanyang kai sung to phunugeri kai 86.12 abo tange 0.12 পর্যন্ত থাকাঙ্গা kai karon jeta scientific একটা বুটার সিন বাগিছি মন্ত্রী এমএলএ পাসিং একটা বুটং বগে পাসিং ফেলমাই থাংলো দুইটা বুটং বগে একা চিনারলে বাংলা হানি নর তেমনি কথা আনথানি সেন্সার নাকা খনাকাই গানো 1961 রগ 1980% গ্রোথ খা বংনে ওয়ান জইনো जों বছর কাঙ্কা जों খাবলানো বসক সাইমান जों খাবলানো 13% গ্রোথ একদম নাখাং বুটিকে যে जों কলম বাইতলান থাকা সিখা গ্রোথ সিগ্রই 1941 একানো খাইতে जों থুসু থিসু মাস বাকালে লিয়া फेबा आं तिनि सोमोन्दै गत इन्टारेस्ट तिनि सां एनसि बावनार कासे बयनाया थारमाने रौतुक समायमालि आं मा मुलिया बनि आसाइमा 1942 काय बिजर आंखलनि ब 47 काय हंका बाहाय काय तिनि सेन्सास खायमा कुबै देरें आं बिसिङाव जदि साका खनाय जरंगार खातो जत दफां खातो अमना साका 1942 साइते 1950 सेन्सास जरा अथर एकान आगे तिप्रासा मासफा आसाइलि आगे कमि थांगान साका आं तिनि न गभर्नमेन्ट रेकर्ड प्रुफराय वनो बबो 1971 ni bota lisan tiklai riwano bota tikla ka abo khana klaisi 1971 ro 42 sase ka bin boyas busa abo biur ke saimamble henka aron nang je assembly ni jot sarbe klai tikla ka manja ka manja na ble biang thana kobile kolomai na jakkaseng dofani odikar no abo boi nang so besango seng jot pati ang tini apil khayo ang mothana ka sok thangka samaya motha khanali daran ang tini so norok बखरक थिगो फाइसिरि नंना हाय दबाक दिबेक दिले थांगे हाक माजा मसालाय माने तंग थगलाय माने आबोबाय आरन काबलायो आरन मसालायो आरन तो प्रॉपर्टी ताबुक जों तंग समया सीरियस के मुभमेंट खाया जरा जे सवा नंगाय बसा सवा बब सवा नंग स्रंगो जे सीरियस मांगनाय जे सीरियस नि लीडरशिप को सीरियस लीडर बर फॉलोअर ऑफ द स्ट्रिक्ट मांगनाय सिनेखा परिषद को स्ट्रिक्ट सिनारो सवा नंगाय मसालाने दान नांगनानै सेंग्रा फात्र साने अमा हाय के सिन पार्टी मा हाबिया Nanggaseng, nino put pasawis, dofana bisa sitpan mamanisen, ti dofanya naso abo policy sen keroi. Sini kai sen 86% tomane seng, Supreme Court file kinai, abone prekasa international court of justice thanai. Joto government klangiseng, omo government document jaga kubui, khanai nardi. Abo hayo khanai bagai seng pasal seminar joto ringnai JMP no baseng ringnai. Si Jana Jati Morcha ringnai. Congress Adivasi Congress seng ringnai mothano. Sengrinai IPF tino sengrinai Tripura masa indijel fan jodi ke boto fana hamja go sakakai sengling play funai bo phaimane kendo phaipano sini meeting gara bo phaiei koi pesquisa ka bagai kagos potro sarak jispan ang kereng nang professor na su koksana suluria je thesis tui phenan nangai je 86.2 মানে অবনীতিই তামনি ni সংবিধান বড় লফুল tong ngabno dibe khenaba angno dogoman ding sui thesis jama mari finish kang jama ri khang kaisa foda jama nai sang serial bai आपरो मुति परिनायनायनि ना बो आप प्रोग्राम बो फ्रुटफुल दानो घोषणा खायका इंडिया गाय जों आबोनो जों कोनाय आपरो जों साइबो खानाय बिना आबो हुलतेलिया जे मुति फना मुति थुइ फायका बिना बो बितर्किता एबं बिना बो कुनो आइन बे जुक्ति करै आबोन बे खाजन ताखुक नि नन हामबाय नों
amai sir phayam bagai ke baro phaya kase meeting osim hall ko plong khlai aro kase ko boi sujug na wai saisung no wasai no 2 ঘন্টা abai kri nin thesis nung jaka nin thesis no nung masana excellent makane no thesis no resing na mo excellent khan bu somai na no 10 minute 20 minute okay 30 minute bisi kai na je kono excellent khai timamble nini isu tamba sungli isu excellent khanna ebong sungbo wasa statistical khlayo busuk pesa busuk phaika sung jotong kagos yapar nai jarap amai thesis ti phene na su utore nai sung thesis utore sinai sung mic ber khana ta khoro bokhoro sung musuk tamane musung ni blackboard ti sise sujak sakamre no backup yapar sinai sung musuk tamane 1941 muti ngi thangka thuruksa musuk mani mugli musuk tamani mo musuk tamani 71 go abo 71 jona kha 78% pon no bari kha growth engka bor growth phaika refugee register bojaga tongkha census report busuk bo pesa tong musuk pesa tong usuk side nai engka 81 91 2009 2011 ke tama 31 29 mane a jaga dan pa sumai kai sono tontonika ai ke tama apting thaka WhatsApp sin ko bang WhatsApp boro golti goli thansu chinta phaka komi thansu decrease no english ba na abo puting ka abo ki basapala ida decrease ka musliman thuroksa hindustani sa bagi sarni joto badoi anaro joto specific census tongo oro tripura samai bihari busuk tong sikada kachin tribal bisingo bo jamatia busuk debanom busuk tripura busuk homo joto separate khay tongo oja huijana portong sibasari hindu wandi busuk tongo joto abo bising hindu bising ko sa barom busuk kaisa busuk tong ko tam busuk tong se tongo pore ni tak so Kerala busuk Tamil busuk tong pajon tojon joton tong toy thok Indian census no ani census bo ngai tabu sung census ti hinan musung khai oboti khana musung khai phaidi aboni bisingo sung chu borok sai manu baksa kokru lang ko baksa phanya pa nai kento borok phai pa na sung borok undertaking manai sung khai sung masa pa na sinara nang ya ba phai mes undertaking manai ang muti pone emelang muti ex minister phayo hai pa no ang of rule and regulation mani we ang solnai ar abai kai kun dina ang group chong khai ma kai jatin sotri hisabe ang chikare je kono babe ekono সময় আনো কত বিনি তাই আবো গ্যারান্টার বো বিন বিহি বসা গ্যারান্টার কনি মারনাই আপসুড না রিস্ট্রিক্ট আমাই কোন পার্টি ইংলা কো ত্রিপুরা চিন মন কাইসা তাও ত্রিপুরা সাবাই করগো গ্যারান্টার আনি বো গ্যারান্টার আন বসাবতি মাংনাই নং আফ্রু বসাবতি ন ওয়ানসুগৈ পান নং টেকসাং নাই পুলিশ সিকিউরিটি কয়দিন তি তনাই জনগণনা যখন বুডলি আকাই নং হাইনা লামা মাহিমলে আগে চিনি বরং না মেবার কুমার মন্ত্রী টংফ্রু ওকলক বসা খাপলনতে তাও খাপলনতে তকসি তা কা সাজুং হিমা তখনাবলা abono janagon ta thoke jaksi janagon chini hasini sason khaina bagi phaisiri tabuk tana singsri patal koina no ang bono sai maya bo bajongui thangka bo daiti phaina ka phaisitun ara khomota osai phaisina pya muri sai phaisina yango phai bataisa khesari mai bosa phaina keba bohok dolai nei ble phaisiri nungbo patal koina asal han holakai nono dusi saibistu sung khaya kobla nono sung accuse khaya kobla nung thangtona boi bothap thangka tak phaisiri lama phunuri kasang angka janagon thani sau nara motha ni taman tabu nara dal nukhan la motha ni tabu gerta tipra len sibuting kha ha silai ring mani kong no bangso abo kaisa kisa complicated kok je chini produce je silai phaina rom botangi ding silai tiner unde satamo analyze songsan I am the one of the member co-founder ha dolo kathlai mali atangai kathlai me angda kathlai me ya duty tamo pon da kibi klong thame kya ane kisu kok tongu ang last kaisa kok sini sawina dara kolong na ya khomolong ko kaisa usang khortan comment khayu nang khomolong tongfro rang thum samani khanadi takho angte bungo bang serono bika panano tlang thana jabrata koloi thui sikhaga borang mana XCM ang no krui ang khomolong bor thangsini de bung babang seron borang mana Bhupendra Deparma borang mana Hemchandra Deparma arani khomolong ne tawi XCM sai thana budo sangsana de ang no se krui ang asane pele kum tu tas bokroi ang afro kaisa ani nahar mongkai ang adane register manjat arke purom headquarter Delhi adane register manjat ani nini SS registration nini joto kisu joto kagos potro ready khlai ang kaisa media khanen bage asopor tabo electronic media angya asomoto newspaper simani angka bone bage ang chesta klaimani kuno jaga lun manang kroi eto offset adunik khana thanga kai कम से कम 30-35 लाख दांगो अंका आं लुनि बागै नेमान के ग्यारान्टर नाय क्रै ग्रामीण बैंक गोसिका साबो अंका बुं बं साइमन ता बरिते अंका बीरचंद्र देव बर्मा नि करकसा बोताव थिजा थांनाय दे बारखार अफिस गाना बिनक
boko sika phona non guarantee ka kala reima no guarantee kriya sing rimi ambulance ho bo bagi tesa phai phajar ang bu makasu khumulong rang sau sanai rok ang no sauno aro cycle meka dugang khani thangi tabung to prasebit man nadau jana kang boro botharin samaya rongwi je sang sugide bini account si rang joto pro tan member rang abo je kono 1956 company act registration khanang kai 2.5% nang ko maru rang rima porese nang registration mano nin company busu rang ko nang khalane ngai 100 koti nang nang arai koti rang sudung ko sisi marnai registration fees abno no tabu jemon election commission of india khaina thangka 12,000 taka maru omo haina nang tabu bolu na thangka project mas nambu project tamo ngai nang tabu rom di pmgp ni khaina ni 5 lakh ngai 500 টাকা মারো কেবো কেবো থকে যাবে 1000 না যাগো কেবো 2,500 ফস না যাগো আংখানাকা এ বহাই একা আপন তিতামকা আপন মাং সাউ হরজন দে পরমা একদম পুরা কসকুসুম আরে বাবা পুলিশ ইনকোয়ারি খা তরুণ লস্কর সঙ্গে ডিএসপি ইনকোয়ারি অফিসার আনো 47 দিন চক ফাজেল শেষে মেসে ইনকোয়ারি নাই কলকাতা থাং নাই খা কিছু কহিদন দেবং গ্রই তামনি একাই ও রাং যে থুমজাং মানে রাং মিলন দে পরমা তা সাইকেল মিকার খাই সাইকেল ফালতং খুমবুলং দুকমালি বাজার সুমিনাই দি sungine naro jara sanai rok mukhoro so sama baya naro abo kapan no kasemia khaine mane ani ang personal interview ang sable tini mo ani isuno naro deal khai thani ang khai asugui ya phagoro ang nangkai maso bosoro ani je income 10% ang dofani sango ya farwano ang asu to mate kamble ani kono sotru tension no greka ha kas kamble kento ang tawo risk kok sama haste prakep sasarak kono leader sarak nai krei ang tini sana takai wanjir bangas no khaka mokhong samay ang bono bandok ang to bong biru dia ble hoyto boro buji ma to gopok buji tong ble omot sin bagai kahamian saiman tong ble tangka kaham bong hayya ya ble mo sung nai maka bong hakri bungya rajo kri bungya rastro kri bong rastro no bangladesh rajo bong pochimo koto moto tripuran sar satgun ha tini 10 gun bangladesh tong tripura hai angka boro ni matri buni kibison ok kibi korom phaya baike sono ka ta 18 mangka busar ma boro 160 ta jei sati claim mangka boro abun 160 na nung kaham ko tanam suka bo kaham ko wansuna nang an bagi kaham ko mansura ang tau khoroksa takungno bono sosman thoke bandi sai tang kai salsa bobo jisu buta phono ukro phifan sujuma kai dasati pham bala hati ba tok nai ble abane jotono kaham gurga tona kai kaham no wansuna nang nai ke bono buthanan bagi angbe kaisa borone om andolon do o INP tabu de revive INP tini mobena so thinan bagi glak sini mobena thine kai sini kai ko tang party rule and regulation chung abo snam baina na chung past generation bo jokon INP ni or ko pai tabu Congress ini kau pemani pakai pas generation sakri mana masih tahu tong nai, thui thang agak pas generation, bopar akri fasi, abu jor rekod tong nai, sabo ukhlaka, bosu tarif thik asin resa tong nai bo, osoi dah fana, thangai sakri kau ni natok drama khala hau pale kaya sesen nasi pali thang kau thaka, tahu ti prasab draksa siklar draksa kaba, draksa orang sabdos, yang siklar orang sarika, pan penuwerika, kok penuwerika ninti prajo rokha belana sakri ganang sakri gerba wansa kai jaka st kotatlan thamai kya na thangnai de nang garu samasya nai kya jamate samasya nai koloi samasya nai kya sini ti prajo kungthai bara rono kai jeklang ka gabrok sakri ri kimano bongtha kotang bakroi kai ni sala rokha tangsinai 100% to mane 80% 90% borong nai khibe kai ni tetam tongsiba ngani ni bisinga je kisa misa sir khonai kok sanai na tangnai bin besapti sinong kai abo bok bui kering bate to ang kha bahia sakiri kota rena poraka bin noko sali dratong esti kota kono buri doctor jodi no wansa kai thangka singpono jinis khomota phaika phabo phaina angsaka phaika phas phaika angasi bilu phaitung a somoyo ob doctor buni ni promotion bini ko pojono seat pojono next selection topic general kauti phene am bising wanjuk ti prasa masa doctor no kaje tuka taini ko furkana recruitment khabe esti kota no general rohnai kebro social disorder khayas social injustice khaya this is my vision national international bang kong sainai karon kaisa jati kotor jati kon sukmana baika sukmaba sini age pila sakang borok jona saka bangi prosason khomota nakha apore jaga jomi khomota nakha tabu khai buri sikla khomota nai tongkha noro nai nai di koijon doctor kaija kha hisab kri khachin buri rok angkai jokhon chomhai kota takle ST kota kon doctor pajuna kaja kasen time jone recruitment for pajuna kapro ko answer budhi jitam chalchina na biya khlai gun lapchigri khebla bong samaj asang asuk abokung abono social abo bos ba article tong 46 article 30 princess plus abo central thanangya central thanangya khan takhu bukro
abo horizon de borma je sai tang mane nasle na naya patone nai khen na mungsa katal isu mannai kobui no mannai ang article to sari ble ha taitam to no satum sar TTLC hapang naikol tonai tabu tipra motharo tani kami am sayo development ni plan ni rok ni kok rok mane nukhang ke tini tipra government borok no fan rok ria ni so monele wansu kulum lupu mane borok khoroksa buddhijibi borok ba tam ni bagi tini EDC hapango fan jaya na tini tipra motha party fan ni jaya betoni mer hukhnaka ani ko khorosi asike manual power tongo man force tongo সমর্থন টঙ্গো 13 জন এমএলএ টঙ্গো এমডিসি তে এমডিসি 17 18 জন টঙ্গো আং সানাই মাকাই বড় তুমু রাং রিজে হাকাই ব মাসনি বছর যে বড় বছর ওয়াইসা tikলাই মানলে তাবো এপ্রিল মাস কাই ন ও যে 23 24 নি এপ্রিল মাস কাই বছর আং ফাকা ফায়া বড় জনগণ ওয়াইসা কাগজ বুকলেট ফাইয়ে ববা আগে প্রদুর বসাবলে পোর্টাল খলগৈ নেটো সিরিনানে ট্রান্সপারেন্সি সামানে বিয়ান থাকা করলে biang thang ba kok sakai kubi khlaimai akata sadi gosina nango sengmuti muti khama khaimali khoma khlai pa masana nango jonogono ishwar bate khoma khlayu age INPT party kasam rok tangi buitabo INPT no hamjagi ang INPT ba mungna seng sacha slaina bagai ang tine bo sairu slainai jodi slai angka ang aprang ani tabo sarati baguriya pore যখন আনি পর্যাপ্ত পরিমাণ সমর্থন থানায় চিনি যে সংবিধান ফিলাপ থানায় আপনার সঙ্গে কাইসা আইন দংলে কাইসা ল দংলে যে কোনো ডেমোক্রেসি দङ 3 ভাগের 2 ভাগ গসিকা আঙ্কাই जों सलायना आईएनपीटी पार्टी आगे सराय मुंदांखा तांगै नांखा आंकाय आईएनपीटी पार्टी 2002 खाजाका आबनि परे पन तामताम इस्टम माने खातन बरकबो 2002 परे तामताम विधानसभा 50% अथ 30 ता आबके आं साइट आंथन ताबो काउसो बनि आंथन तंगो आं परे इनर लाइन परमिट एडिस एरिया न 3 नंबर खा बैकलॉग चाकरी 2003 खा पर 11टा सिन माने रां 25 लाख रिजागै बुतो बसाय आबनो कफि न दाइसिगाब्ला साबन थकेबो 10% थको माने ईश्वर थकेबो ईश्वर नहाय सुसिद बन्जित खारि जागौ दुला मन्दिर कविता दिनै रविन्द्रनाथको तम सकाबा हा ईश्वर मन्दिर तंलिया नि सबर थाङै दुलाक लाइजा हादलिक लाइजा बरन बगैसि बाइबल साबला आं बरम गरां बगै फैया आं कमाजाक बासिजाक अमहाय गाहामनि बागै डक्टर नाइया हामिया बागै सिनांगौ खाजन ताको बखरक जों बाबा हाय लिडार बाय बुतिके जों लिड थायरासि नायसदि हा ताबो एडिशन जखन संकाबा एडिसो तिनि रां फैया आंका पर तिनासो पर गाड़ी कट पालिसिका जे बररा आगे मोटरसाइकेल जे पाइमिया हा आं बुम कालियाता बर आते खेमासे आंसर लियाफोन ताबो फानो आं खायजर तिख्लायमान आं बर आं सामान आंति प्रसार आं साइट मन बागै आनि सत्रु आं खायनाइया आं आबो बा आं दखनाइया ताबो कबां मा अफिसारक निनि बुकुं बारा लिडार जों लान टिचिं खरि कांका ब्लक कमिटि दङ ब्लक कमिटि रक बंगाइ तामक 3 मास पर आते खाय दनाय उं ब्लक बुसु स्किम फाइका तने भिडियो साबने आते खाय कांका कागज रि मात्र वार सिल मात्र ना बर खक्साइ मानाय सादि चेतना गोनां लिडार नांगौ खासि जाग लिडार नांगौ अब हायकेन आगंगे जों ताबो सालसाबो दागंमाइया जत अब सैजाब दङ जों ब्लक नि लेखा बिनि ब्लक काइसासिम बार मातनाय रांसाना बगैया आबो बिसि सगाव जब सखायना बथाङे ब्लक रक बाय पन्चायत सेक्रेटारि मिलौय आबो मानना नायखानि रांसा मान खाना काका जों बन लगन तिखलायनाय दलनि दन दिखा बन जों प्रकाश काया बन जों इनेक्टिभ खायखलाय न जों मते नों अमायके मानजा खाबास न तो ताम बाय दायत रेखाबा निनि ब्लक काइसना नों मोनना बागै थांले हा निनि ब्लक काइसा न काइसा ब्लक जों मुखा सिपे मालफोन खरकसा बननागो बिहि बसाय मुङै नक मानाय साय रां ब्लक चालायखा हा engkai nina rang bolai saman tamong ka consequences tabuk nini boroni khotible neng akni bihik besai dong mama jaga te khoros kri ni khang sakhumun to ke boro bini prosesan kaham siba ang news media kok setong engkai aboni bagaino press conference engkai aboni bagaino ang sanai makai transparency tal hamba dinis engkau saka song sufficient borong fra anjaton from ready khajak सिसोचि दफ्तर जत बेसरकारी तमानि जत जों जतने आरटीआई खालायनाय ताबो गाड़ी त्रिपुरा कयटा बास गाड़ी चलेखा नाइट गाड़ी चलेखा आरो एसटी नि बुसु लाइसेंस जाका आबो जत संविधान दङ स्टार पॉइंट सारा दङ आमपरे फेका फरेस्ट लाइसेंस 6 मिल कयटा दङ त्रिपुराओ एसटी नि कयटा दङ
OBC ni koi tong general koi tong sung opor jotto pai to pai khlai bai nai abo chini jotto sung di sono tabu tupjak ka boni bagan khajon takuk te bukhuro dina norong media ni bising te ang obono koi jau sung chetona kedekai ahai leader no simino bud rohor horoi borok simino kupung kai salai setun tor ba siton lo gari gunakso agot lo jagang le tong setun tong thok sathok tong abo sibong bo sabute simino bo bisro doksun 15 লক্ষ 14 লক্ষ বুকুং বারনে অধিকার 14,000 পরিবার পাইনে সাজাক তংলাই সিতুন আং হরিজন দবন মা খাবাই কरै নাই তো নিন নাই সিম थांदां सकाब्ला आं अबसा खुमलुंग आना रांसाव सना द फाइदि प्रुफ पुलिस आं सातलि जिनजा तो पर इनकर खाय पर याकर मारो कब्ला ना निनि बिनारा कुनु गसकरै रां तांगमस करै कबि जासरे संजीत बेब्रम बैंक मैनेजर बिनि बेनाजे पारा सुंगने दि बस रां तैफिउ साबनर फेका Engineer Rajesh Devram Tripura State Coordinator, Excelsior International. A company of Tatalia. Tangi Dili Tangi Songita Dasan of Mika. Bobo Tatalia, Kolkata ni 10, Tripura orang Rimangla, Office of Toroka. Abonka, London based finance company Tony. Tanga Kai, Oboshila Paidita, Ogrenai, Bona Isokai, Tokru Kibakaru office. Such a mess of Tangai, Ripuri Pekana, Abogoya, Prot Company, Agnompura, Indian Reserve Bini Security Kajak. Kento di Malia. Ka kenta azaga u potrika kari khat dadibu. Boka tambuan kari khat u press. Je printing press mamani. Tabo press ka khai Malia building balang phalki beka CPM rok. Press machine ka bor dait kang sai Malia. Offset machine ang Chennai thange pusar company. Thange machine tu nai dinor sangbadi kubija nai. Totong ko nas phala sika sogle sika. Pusar company. PUSER pusar company. Abune authorized agent kai Polton Bazar thangnai di. Print to graphics sintogu. Bung babang sar ku buila kamaya. Horijan Devono Kasaria, Horina Devono Thiagos, Kraton, Bopon the Nonosia Presso. And she Devon Titanga, Abo Baikana, Abosum Tava, I picked the contact with Sunanai. Kill Obak, Sinboroga, Sinborg, Casa Kleble, huh? You got Tava, Comulano, and South of the Tanklaika, then it's someone subol there. As subol there, Tau, there is someone Tau Tiago Buras, Minade. I'm going to find a pack and Jam climbing in Bude and Cocaine. Kaso ang kaya kabin dostama masa samane kaisar ta sumonda tam jani kaisar jirani reporter bono 10,000 ang rihoro oro harijan ja khapar khlaisanani ka bo potrika ra kai to bolong boro kai to bo ar sauka ang kai ko Indian ko raw agent bo jaga raw ni agent to ang sachi me ko takhono tini jor raw ni agent ka ang news me so tini na ani bongso jot pai 3,000 sisi korta bongso paisir kitun ang sachi me ko Bo police officer ti prasa horidan Devram agent khai chau police chau problem ma khang tabuk jokhon political angkas tin joto side nang bichitri challenge khaya adu challenge kono police officer la masa sikumble ha ang jodi intelligence branch ba je kono jogajog khaise to phunurtan problem khai bhaito horidan muti jaga muti ke soi khlai rang plan sama tong nei am teke chanai rono podno saman tapu perla singi tongkha ang si pistol flick flick angko bini para yang angko dige kain to pradigi lokhon nei ang bono haya samaya Angka lokhona sagai lokhon tanga bahikam anti informarang mase pa boke AK-47 tu rokte ta khai paralyze khlai jakbo angkhana ka dafani birude thange ke bore he mangla mukti thema masa ayu odek pa panchigla je bora 80 বছর থাম তো মানে 40 বছর 50 বছর থাংলা আংসো আং হরিজন দেবন থকে টং হাঙ্কাই দফান থকে টংকাই আং সলো তিনি ন আং দফানি সার সময় তাং সাপলে কমার্থ না আং দফান থকে বুটো বসাই আং কত সানা বইথ आं कत साना बाया जदिना ओ इसुनो तुम केव सागान हरिजन नंबु साना या जों नेता साने सादे आं खुसि आं इसुनो हामबारि तनाय इसुनो नाम दायित्व मान ताबला बरनो बुजोगै सुजोगै खलेर माका आं मन्त्रि लिडर साना बाया ओ टिप्रा साने बबिसत आं साइमन खा इसुरानो साका सृष्टि कर्ता इसुर जान दर्शन खने सागान आं दफाक माइ थानाय अ माइके तहा कले दादा सागनाया बासे अक्ति हनि कासे कबर त माहाय राजनीति खलायो फुंजे कबर माइ तिनि टिप्रा मथाय जदिना आं थै लगे फेकाय थैना का थैना आंबो थैना ना का थैना केदो आं थैनाय समय जदिनो क्लास थाङा का मा थैनायब्ले नों दफानि बगे सैक्रिफाइस खालाम व्हाट डास मीन सैक्रिफाइस आंगाबो कबगो ताबो दिल्लीबो पर तो थानाय रक पार्मानेंट सल्यूशन माने बुते आं सेमालिया वाक तो थुना पर मेसेज ताम सेमालिया बरक जे सामान्य जतिनो 30% पार्मानेंट समाधान लामां तखाय 30% बते काहाम करते शट फाना नांलिया नक्सि फाना नांलिया थाङै नायदे नों काकरासरा नुन रासा ताबुका बलं जराव जेसिदन जे गान्द्रि फालसाव मेगेटिं फालसाव था बलं फसगै फालसाव थाङैसो सामानिखौ पाइक्लामा तो सरन तामा पुन याथेक तो याथेक पुन बुकु कसक कसुम tlangै फालै मासालायो
bosok sung समाज tolak laika bosok la sima sing saka tribal upojati tara ning sajak promani nijin hawase yakha sing rajbang charso an ko koto sau tamono nai oti prasaro ang media bisi saitung ang la persakok ang se kok saitamani wandirok jotom buju kabu kobrok borok khnai mas malakai amne je ki boltesan amna to sotik sab bujanai na kha pon bakso কেন বুঝি তংবা আজকে সাইটংটা কি ব্যাপার আপনারা তো প্রায় আমরা দেখি মোবাইল ইউটিউবে আসো দেখলো আপনি বুঝতে দেখে আমি কি বলছেন না বলছি কেন আমি তো উকিল কোন সাংবাদিক আইলে আইনের ব্যাপার কইলে আমার কোন লাগো আংসরাই সাইর হরো হ্যাঁ আমি তো আমার কোন জাতীয় ব্যাপার খাসলা অবব কবই সত্যমেব জয়তে কোন জাতির প্রটানি হিংসা প্রতি হিংসা তাক রেখে আং সাইমানকা সত্য সিমিসি জয় খাই মানু আং খরচ জাতি না নাসলে বই কিছু মাইয়া আই লাভ অল হিউম্যানিটি all human being, maybe Punjabi, maybe Bengali, maybe Bihari, all humanity, all human is my friends. There is no enemy. Belai hambai khasan taku bukurok, nero jara faidi, ani je capacity according to my capacity, ang to filong khorsi nai no. Engka chini process tama filong ko par document khati khaite, abo to southern bria, sajun kam bria ble, ang dini ani joto khajare metongo. Tongfan la ang na bo to dol bai dol nite bisuk views botongo. Ang khaite tabuk sini INP katalno শুধু সিঙ্গেল ইস্যুস কিনে মুসনাই মানি ওংকাই তাও গোবাং মাকক চালাই পরে 17-18টা ইস্যু অলখাং তখন আরো সরাসরি প্রস্তাব রাখা ন্যাশনাল ইস্যু ন্যাশনাল সোंनाय আরো মানিক সাহানো রিতাম লাंनाय যে ন্যাশনাল সল খাইমা মানি जों आबो रिनाय जों आबो किनो ন্যাশনাল ভাবে जों 4টা-5টা ইস্যু কাসাকা কাছাং কাছিনি ও যে এসেম্বলি সিট 1 নাম্বার তাই কাকা 2 নাম্বার কাছিনি যে সিট ডেলিমিটেশন ওংকাই 3 নাম্বার রোমান স্ক্রিপ্ট অষ্টম তপশিল অর্থাৎ মাস্টার ডিগ্রি পর্যন্ত অবর কিন্তু সানাস নাই সান্তাকা যখন চিনি হা ও অ্যাসেম্বলি সিট মান থাকায় একটা ক্যাবিনেট যত পাশে খিমানো কারণ চিনি সজন কাপড় দিল্লি গভর্নমেন্ট রিয়া বাদ্য ইভেন টেক হিসাব কাল সাইরনু চিন্তি প্রাসর কাবুক রোমান স্ক্রিপ্ট অমক সমনি সান্তক সেপারেট বুট পর্যন্ত সাংমানো ককবরক ফেবাং সেপারেট ককবুক সানাव উপযুক্ত जायो तांगाय नों आनि जे 19 दफा साइतो माने आबो बोलसै गोबां मा एसटी एडप्टर चिन त्रिपुराव मांगनि माखान बिल फातमले निन बिल कयजन तं उनि जफान साइतो माने आनके जे कमन जे कक बरक लेंगुवेज सानाय जत खायना ताबोर कलय देबरमा जमाते उसुय रियां आबोते जों काहाय सेमिनार खाया नांगौ नों कति प्रासन कक बरक सेमिनार नों आबरका बेलुरि टका रियां ने खारि लिया जमाते खारि लिया उसुय ने खारि लिया आबो मैयाब्ला कनि बर जस्टिस दंबा हरिजन देबरम थाने मानाय फेर जस्टिस दान पालाति जाक কোনো কলাই সমাজ চাকরি বনারখা সংখ্যা মদমালিয়া বরখাই কয় টঙ্কা আইন কলাকা আতিয়া বংনি রিপ্রেজেন্টেটিভ করিথুন টংথুন বরং কলাই সমাজ রাই ন তাই বরং যে ইলেক্টেড মেম্বার ন কাইসা কমিটি কাউন্সিল খাইতাক তনাই যত চাকরি সুবিধা ফাইব ফান ফাইব বরং নসে আর রুখলাই রিজাক নাই বপলক থানায় বপুতে থানায় নং বড় বাক্সানা রিয়াং খাপাসারি হ্যাঁ প্রশাসন ভাইকে চালনা রিয়া आबाय खाजन ताकुम गुरक सासुं बायबो दफानि पजा हरमाया आं साका नरक आगर आप हमारा साथ है नेसिनि प्रभु जी साबले प्रभु जी सामाकने सन्मान खाइतगो नरेंद्र मोदी जी के नंग खबले बासनि प्रो आं बुरि फैजागला कबां एमपी रकबाय दामोर जी कलास्ते जी अर्जुन मुन्ना जी इंगा पाय खातले केंद्र मंत्री रकबाय बां मीटिंग लो खलाय फैबले जी इंगा पाय खेबले आरो तो तामो तंबा आं अनार खाय हन दिसन से बोला आनो जखन को खागा आं बनो महाराज खाय लियाता महाराज के बो आनो बो हमजा कमो वर्षनि पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी अब त्रिपुरा पार्टी अब ने बांगै पूरा इंडिया ओवरऑल इंडिया ओ बाहायके बति डेवलपमेंट खायमनाय भारत वर्षनो विकसित भारत खायनानि उद्देश्यनो जतनि नाहारमोन ते अबरतिगि नेसिनि सेंट्रल नि इंगिनि मग नेशनल कन्वेंशन ते सारा भारत वर्षनि जत पार्टी नि सिनि विशेष लाई एमएलए मिनिस्टर चेयरमैन ऑफिस बियरर्स जतन र प्रथमै बसकांगो भारत वर्षनो विकसित भारत खायनानि जतन प्रतिश्रुति पत्र ए बसकांगो जे सुखने सिनि ओ इंडिया नि जे सुखने चैलेंज कतर फाइफना आबनो मोदी हेतु मुमकिन है कहां खायने आबनो सक्सेस खायनाय ए बसकांगो 400 नि गोबां सिटिगि लोकसभा ते ओइसा हाहायने फाइ दंफिगो अबनि मेसेज जतन खानिगो पाकलायनो अन नेशनल कन्वेंशन दाखला जे बसकांनि एमपी इलेक्शन आते कैंडिडेट रुबा बमा हाके इलेक्शन को फाइट खायजाने गाय तय कोनो रीजनल पार्टी रक अलायंस ना हाजाना रक आबर कोनो इश्यू ते स्टॉप खालाय जाखामोन आबं जराते सिनि नेशनल कमिटी ओ कोनो अमते हाई डिस्कशन चलियाखो जे प्रो जरा फाइनाय आपरो डिक्लेयर बखायजाने आपरो साइ माननाय
Cek kasih khor mah madam, Tripura ni regional party tong Tripura mota hanai borbo Delhi thangai je kok salai ka meeting like je agreement na thangai tong ba khobor kaham tui phai tong ni samane abor gaisho abo bor ni metar bor sai manai abo na bor mosungi sing to national convention ni bangi si sing asok bai national convention ni Delhi thangmane tamne bagai thangmane sir thangmane kaicho 5 বছর পর ভারতীয় জনতা পার্টি নিয়ে যে লোকসভা নির্বাচনের সেটা জাতীয় স্তর নিয়ে আইনীয় আলোচনা খাই যাবে পরবর্তী 5 বছর বাহাইকে সরকার খাইফিনে বহুমত নিয়ে পরিবহন যেমন পরিবহন থামানিটা থানায় 17 বাই 18 দুদিন দিল্লি ভারত মণ্ডপম অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রে আবো ভারত মণ্ডপম আর নিয়ে সর্বভারতীয় নি যত এমএলএ এমপি এমএলসি চেয়ারম্যান তিনি কার্যকর্তা দ্বারা তামনাই ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট শ্রী গভর্নর ইনজামন জারাও প্রায় 10,000 ডেলিগেট আরনীয় সংখ্যক বেটা আবনতা যে চিটাঙ্গ যত নির্বাচন 435 টার্গেট কোন ফাইল বইনাইনে Tripura Sarunbagi কোনো কাহাম এক্টিভমেন্ট নাম হেরকনা তো ইলেকশন বাকি जों दंमोनिबा Tripura हानायनि आरनि भट एकलगे पारि जागा निखाय दङ Tripura सानि Tripura जे खायजोबमानि कोन थावन थांगा कितु कमन जेटा दिगो 72 বছর 70 বছর যেটা নিয়া কোন মোদিজি नि এই যে ডাবল ইঞ্জিন সরকার नि 2014 नि सिनि चेयिनि কোন কাহাম खे जनजाति बांगि रजाग्लाहा माइनरिटि बांगि रजाग्लाहा से बिजनेस बाय फान तान फेके पाजे उइनाय एडिसियल आरो गोबां रजागै दंबो जोंनि पार्टीनि प्रग्राम दंमोन दिल्लीआव सालनायनि प्रग्राम दंमोन ओमफ्राय सालनाय प्रग्रामनि पाइमान परे जों दाबो दिल्ली हयथ' जोंनि पार्टीनि मेइन जोंनि पार्टीनि कन्वेन्सन दंमोन इंडिया माने सारा भारतवर्षनि जत जोंनि लिडार फाइजाक मोदीनि नेतृत्वआव जे जोंनि मिटिं खालामदों सालनाय बसकांनि लोकसभानो तैयो पार्टी न करा खायना बागै भारतवर्षआव एकमात्र मोदीनि नेतृत्वआव जेबो चलि दंमोन न सायबनो जतन बसकां हायनो हाय कैसा मोदीजी हाय दङ तृतीय बारनि बागै मोदीजीनो फायनाय आबादनि बागै जत सारा भारतवर्षनि जोंनि लिडार तैयो कक चाबलायमानि दिल्लीआव बेले बेले हामबाय खोनाय नांगा सार नंनि बिरोधी दल दिल्लीआव थांजाक जे गोदाल कक्तमा काहाम तुइ फाइ दङ जे खालामो नरबाय कक बिदि कक चापान नावा आसुक लायखान थाखाय ता बुमा हायरो कक जदिनो बोतै हिंगाय तो काहाम खबर जों मानायो थामजागा काम खायनानै जों नायो थामजागा काम खायनानै जा बयागनि काम खायनि एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा खायनानै तिनि दफानि बागै जों सामु कालायनि थान थाखाय तिनि दफानाते बागोनो बागै जों फायजागा जों काहाम बेलाय हमबाय काहामखौ बेलाय हमबाय तो मोटामुटी गभर्नमेंट बे कक लामखा बुबागरा बो दङ सिनियर लुखुबो थांखा के बुबागरा तिनि फाइनाल दंमोन ओमफ्राय मिया तिनि काइसन मिटिं दंमोन आबो मिया मिटिंखा ओमफ्राय तिनि बो आखुना दङ बो खाना सनि फाइनाल ओमफ्राय आं तिनि फाइसका गाहाम लंखा कक लाम आबो पाइथान दिगेवनो बदय अमासनि पाइथाक दिगेवनो जों काइसा एग्रीमेंट थांमाना होननानै आख्लायो ओमफ्राय दाबो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि थानि बरफ सुनो साल साख्लाय जाहैनो थाखाय आखु बाहायनो थाखाय जों गय सायनानै थांनानै बुङो एग्रीमेन्ट ओमफ्राय मटामटि कगलाम गाहाम दंखा जों जेला बुबागरा कनस्टिटिउसनेल कलेज लिरनानै खामानि अदिगेल' जों थां दङ ओमफ्राय तिनि दफानो बुबागरा फायो जत' गाहाम खबर दुखायानो आं मानसुका ঠিক আছে
mungkai Ano bumungkay utin de promo. udin da pulma nong ni mo kami am sai ni bung rok le tam kalai blok rok ponche do Baloram sudir parak kayo. blok ngai Balo kay lemsura. sora nong ni mo general rom sak na tdi edisi edisi rom sak ko kai nang je tabo om hake hamyangi tongmani rok busuk bisiro kakha Jo pas mas rogum to pata. 5-6 mas Tem guna busiro kakha ni bo mani 2-3 বছর রকমকা 3 বছর রকমকা ফুইলালে নিনি অব হাই যে বেমার মানজাক মানি বরন হইতে মানজাক মানি আবো মম কাই আইগিরগো কিসিমসা কামনো খাইছে যাবো কাই দুখরং মানং কে কিসিমসা ব নজাগো সামুং tangi samani সামুং samani কষ্ট কাইও nei কিসিমসা নজাগো nga ko jago khalai jago dukhumano ko bukhoro agoro rajago bla ligiling mari tijakon jago tirokta neng neng le tabuk je amo hai sa khamyangi tongo oborok le neng samurok tabuk tangi sai jaman ba bahake neng ni nong nukhungo choliwi tong tabuk kai cho ang tupun pun khaimi ai ko ama tong masa ama kan bre masa tongo bre masa tongo kai an bre ama kam khai chari jong tai ko posta mosta ti tamrok samtang cho paro je mamani buni samurok buni samurok tak tok tak ke nong no jaga ni montri yakabe MLA sabo sai jaman mulang sami saimi ke neng tabu obo haingi tongoni ni ma ba ni logi song buni je samung tangi jawi tong nong to khlai malia ke no kono sorkani hoite kono musasuk chuba mungrok mana mankha male maya musapon maya ko tabu nong no jaga ni no naikol mane naikol tongnai MLA ba tongko sunglukurok maya ganang lukurok no neng tam ko sarang mujung ni usak bemar hambia ngi je thongar klai tong no angkai musung hamui mane kisa suba surong malam sungta kisa chuba surong mana musung kiro kai hasta hamui agi nai tong tong kita kamrok tangai nga chere masa tong por na nangan skil la sobre hui ton na nangan antirokta posto sol dong ka nini umor le busiro kakha ani 26 rokka 26 rokka kaki nini bung le tama debor made nong mo kami inge program joduri nini sajala tabu bemar je manjak mani busuk bisiro kawoi tongo manjak mani bising khanamle bisini bising kha inge tamoro kha puila bo bemar bai jungjal ungnani nakha ngo agiro khai bo chamrong tamrang gai kolai pho tukhuman pho apin sin ko yapong khotika abo hengi tanga denoro se sakham nogo yakabo hospital logo tlara tlangai tamrok sa toroke sibitlang kha bai ne aprobo thini kyo thini ka ba mama abo tong kable kople mang si ji bi bo ngai na ko tu sab ka han han sab kai ko enong ni nok rok le bahiki choliwi tong tam han jai ko bani chwana sok sawo bani samro tangwo ban hatan jawo sama tong hata hatan jawo tong hata ge nang norok bani samung rok kunu somoi maya rok ngai tongphur rok ke bahiki choli tong nong nukhung kore ka ma cheta haine tong hata khorok busuk tong ni nong nukhung khorok tamta so borong bukhung nang sa jong ta ga kle masa tong bisa nan ro nang batar le mara mankha mana batar mang ngenore sorkani hoite kono sepsa progre darja khanor kono musabon maya ko nong na jaga bo MLA yakheba nong jaga ni MDC obo sabo saijaman na ya abu jong chime ta ka ta kon chaimia ko nong obo hai je jingjang no tei panchayat rogo norok sanga saijorok sara sanka thangsa yanda song mo la jib la sa ne go ben basala ng ba hani kala mam la sanon ne jang no abu ke te ble ko tabu nini serai obo hai ngi tong mani bobo hai rok nong kokosana musung je tabu neta montri tongnai te maya ganang lukurok no
Ang kapit tamsa. Kasi mutam na amnay ta. 기자 미자 좁아다니 바데 너 후로 공부해고 No pon makayi apa no. 아 No kung zaman kata. 대몽 사번은 셉 사업니 자리는 응원하는 역수바 문고는 몽사번 바야고 Maya ko. 걔는 카다 만나니 자리는 다복대 사카함 사감노그로 tlangkan 게 하만은 힘는 카카이 Sa kamno no talang ka ba mo asa kata hamana na. 하만은 나서카이 লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সারা দেশেই তো তৎপরতা শুরু হয়েছে। তো আমাদের রাজ্যেও আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে বিশেষত ত্রিপুরা মথার প্রতি আমরা একটা আহ্বান রাখতে চাই আজকের সম্মেলন থেকে নির্বাচন উপলক্ষে বা দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির উপরে। তো আমরা যেটা বলছি ত্রিপুরা মথাকে যে আজকে দেশের সংবিধান আক্রান্ত। বাবা সাহেব আম্বেদকর বলতেন যে দেশের স্বাধীনতা, সাম্য, গণতন্ত্র, লিবার্টি এগুলো ওতপ্রোতভাবে যুক্ত এবং আমাদের সংবিধানের মূল ভিত্তিটাই হচ্ছে যে গণতন্ত্র এবং আধুনিক ভারতের ভিত্তি। তো দেখা গেছে যে মোদী শাসনে সবচাইতে বেশি অবক্ষয় হচ্ছে সংবিধানের উপরে লাগাতার আক্রমণ চলছে। ভয়ঙ্কর আমরা দেখছি ভয়ঙ্করভাবে যে আপনার ইউসিসি অভিন্ন দেওয়ানি বিধি আনা হয়েছে। আমরা দেখছি যে সিএ আনা হয়েছে। 10% যারা যে ইডব্লিউএস যে সংরক্ষণ চালু করা হয়েছে, বারবার সংবিধানের উপর আক্রমণ হচ্ছে এবং এটার কারণে সংবিধান আজকে খোকলা হয়ে গেছে। সংবিধান যদি না থাকে বা এইভাবে আক্রান্ত হয় তাহলে যে রক্ষা কবচগুলো জনজাতিদের সবার সাথে জনজাতিদের সুরক্ষার জন্য আছে সেগুলো আজকে আক্রান্ত। ভারতবর্ষের আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে বিশেষত ঝাড়খণ্ডে, আপনার ছত্তিশগড়ে এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যগুলোতে দেখা গেছে যে সবচেয়ে বেশি উচ্ছেদের শিকার এই মোদী রাজত্বে আদিবাসীরাই হচ্ছে, জনজাতিরাই হচ্ছে। তারা জমি থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে। আদালতকে দিয়ে পর্যন্ত জনজাতিদের বনভূমি থেকে উচ্ছেদের আদেশ করা হয়েছে। সেগুলোর বিরুদ্ধে অনেক লড়াই হয়েছে এবং আমাদের রাজ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এডিসির যে অধিকার দেওয়ার কথা, যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে, এডিসিকে অধিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া তো দূরের কথা, এডিসিকে ঠিকভাবে চলতে দিচ্ছে না। এডিসির প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণ করছে, বাজেটের টাকা আটকে রাখছে। এডিসিতে সমস্ত দপ্তরে তারা বেতন দিতে পারছে না। এই মাসে আমরা দেখছি যে 10 তারিখ পর্যন্ত বেতন হয়নি। তো এই নিয়ে কিন্তু ত্রিপুরা মথার কোনো কথা নেই, তারা সেটার জন্য লড়াই করছে না। এবং জনজাতিদের আজকে যে মৌলিক প্রশ্ন যে যখন ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ হচ্ছে, স্বৈরাচারী একটা শাসন ব্যবস্থা দেশে কায়েম হচ্ছে, সংবিধানের উপর আক্রমণ হচ্ছে, তখন কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা যে এই ধরনের স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলো সবচেয়ে বড় হামলার মুখে এবং তারা সংকুচিত হচ্ছে। আজকে যেভাবে মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ত্রিপুরা মথা আজকে রাজনৈতিকভাবে তার যে প্রধান বিরোধী দল হয়েছে সে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করে হয়েছে, বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করে সে প্রধান বিরোধী দলে পরিণত হয়েছে। কিন্তু ত্রিপুরা মথা আজকে লড়াই করছে না, বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করছে না। আমরা মনে করি যে আজকেই একটা গুরুত্বপূর্ণ সময় যে ত্রিপুরা মথাকে এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হবে। যদি ত্রিপুরা মথা এই দায়িত্ব পালন না করে তাহলে ত্রিপুরা মথা অবশ্যই ইতিহাসে রাস্তা করে যাবে, তার দশা কিন্তু অবশ্যই আজকে ইয়ের মতোই হবে, আইপিএফটির মতোই হবে। তো আমরা ত্রিপুরা মথাকে বলতে চাই যে আজকে যেভাবে ইন্ডিয়া জোট গড়ে উঠেছে ঐতিহাসিক প্রয়োজনে, দেশে সংবিধান রক্ষার জন্য, গণতন্ত্র রক্ষার জন্য, দেশটাকে, দেশের যে বহুত্ববাদী যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সেটাকে রক্ষা করার জন্য আজকে ইন্ডিয়া জোট গড়ে উঠেছে। বহু মতাদর্শের লোক, এমনকি শিবসেনার সাথেও আমরা কমিউনিস্টরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছি। কেন? দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয়তাকে রক্ষা করতে হবে, সংবিধানকে রক্ষা করতে হবে, গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হবে। কিন্তু আজকে অদ্ভুতভাবে আমরা লক্ষ্য করছি যে আমাদের রাজ্যে গত বিধানসভা নির্বাচনেও জোট হয়নি, সামগ্রিকভাবে জোট হয়নি বিরোধীদের মধ্যে। এবং এবারও আমরা লক্ষ্য করছি যে ত্রিপুরা মথা সেইভাবে জোটের জন্য সে কথাবার্তা বলছে না। তো আমরা বলছি যে কেন হবে না? মাঝে যে উপনির্বাচন গেল সেই উপনির্বাচনে ত্রিপুরা মথার সমর্থন দিয়েছে বিরোধী দলের প্রার্থীদের, কিন্তু এবারের এই নির্বাচনে ত্রিপুরা মথার কোনো ভূমিকা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হতে পারে। আমাদের রাজ্যে নাকি নির্বাচন কমিশনের লোক আসছে, গত আগামী কয়েকদিনের মধ্যে। তো এই ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে
যদি বিরোধী দলগুলো রাজ্যে ঐক্যবদ্ধ না হয়, ইন্ডিয়া জোটের শরিকদের মধ্যে কথাবার্তা চলছে, ইন্ডিয়া জোট অবশ্যই ত্রিপুরা রাজ্যে ঐক্যবদ্ধ হবে, কিন্তু ত্রিপুরা মথা যে প্রধান বিরোধী দল, হ্যাঁ, সে তার প্রতি আমাদের আহ্বান, আমরা আশা করব যে তারা তাদের ঐতিহাসিক বিরোধী দলের দায়িত্ব পালনে তারা এগিয়ে আসবেন এবং সমস্ত বিরোধী শক্তির সাথে ঐক্যবদ্ধ হবেন। এবং আমাদের রাজ্যেও এই যে আজকে শুধু গণতন্ত্রই আক্রান্ত নয়, মানুষের জীবন জীবিকা আজকে আক্রান্ত। আমাদের রাজ্যে 14% উপরে আমাদের রাজ্যে বেকারত্ব, ভয়ঙ্কর বেকারত্ব, হ্যাঁ, চাকরি নেই, সরকারি চাকরির দরজা বন্ধ, নামমাত্র চাকরি হচ্ছে। রেগাতে সবচাইতে বেশি মজুরি কম ত্রিপুরা রাজ্যে, সারা দেশে গুজরাট এবং ত্রিপুরায় সবচাইতে মজুরি কম। এবং অদ্ভুতভাবে আমরা লক্ষ্য করছি যে এখানে বিভিন্ন যারা স্কিম ওয়ার্কার আছে তাদেরও বেতন ভাতা বৃদ্ধি হচ্ছে না। হ্যাঁ, আজকে সারা দেশে লড়াই চলছে। তাহলে মানুষের জীবন জীবিকা আজকে যে পর্যায়ে নেমেছে, কৃষকরা তারা বলছে ধান কিনছে, 2% কৃষকের কাছ থেকে তারা ধান কিনছে, বাকি 98% ধান বিক্রি হচ্ছে না, এবং কৃষি উপকরণের দাম বাড়ছে। তো আর্থিক যে বিপর্যয় মানুষের জীবন জীবিকার উপরে নেমে এসেছে, জনজীবনের মৌলিক দাবিগুলোকে নিয়ে আজকে লড়াই আন্দোলনেও সমস্ত বিরোধী দলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার। আমরা ত্রিপুরা মথা দলের কাছে বিনীতভাবে আবেদন করব যে আজকে গণতন্ত্র রক্ষায়, সংবিধান রক্ষায়, জনজাতিদের তার যে স্বশাসনের অধিকার, আজকে এই মোদির যে স্বৈরাচারী শাসন তার বিরুদ্ধে লড়াইকে শক্তিশালী করার জন্য, এবং মানুষের জীবন জীবিকার যে সমস্যা, আজকে জনজীবনের মৌলিক দাবিগুলোকে নিয়ে আজকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আমরা আবেদন রাখছি। এবং আগামী লোকসভা নির্বাচনে ইন্ডিয়া জোটের সাথে ত্রিপুরা মথাকে ঐক্যবদ্ধ জোট করার জন্য আমরা আবেদন রাখছি। এর জন্য আজকে আমরা আপনাদের মাধ্যমে রাজ্যবাসীর কাছে এই খোলা চিঠি ত্রিপুরা মথার উদ্দেশ্যে আমরা আজকে দিতে চাই। অবশ্যই সম্ভব, আমরা মনে করি অবশ্যই সম্ভব, কারণ গত বিধানসভাতেও বিজেপি 39% ভোট পেয়েছে, 61% ভোট পেয়েছে বিরোধীরা। এবং এরপরে বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন সরকারের যে কার্যক্রম, এতে জনজীবন এর যে মান আরো নিচে নেমেছে, মানুষের আর্থিক সামাজিক সংকট আরো বেড়েছে। কাজে বিজেপির ভোট আবারও কমবে। এবং আমরা এটা মনেই করি যে বিজেপি সারা দেশে কোনোভাবে ক্ষমতায় আসার কোন রকমের রাস্তা নেই। মোদী সরকারের পতন এবার ঘটবেই, এবং আমাদের রাজ্যেও মোদী সরকারের পতন ঘটানো সম্ভব যদি সমস্ত বিরোধী শক্তি আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারি। হ্যাঁ, কাজে এই লক্ষ্যেই আমরা বলছি যে যদি ত্রিপুরা মথা সহ সমস্ত বিরোধী শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়, তাহলে অবশ্যই ত্রিপুরা রাজ্যের 2টি আসনেই বিজেপিকে আমরা চ্যালেঞ্জ জানাতে পারবো, হ্যাঁ, এবং বিজেপিকে পরাস্ত করতে পারবো। দিল্লি নিকক সানাতাং আংকাই তিনি বাই প্রায় অলমোস্ট বিশাখাতে তুই নং দংহা 8 তারিখ মার্চ 2023 ফার্স্ট টক উইথ চিনি ভারত হাকতনি হোম মিনিস্টার বাই যে চিনি বুবাগ্রা, তাই চিনি 13 জনা কতালাফুনি যে চিনি এমএলএ, আপনি লগি চিনি পার্টিনি যে প্রেসিডেন্ট বিকে রাংখল সঙ্গে যে পুলে যে গ্রেটার ত্রিপুরালেন তুই যে আলোচনা চেংমানি তাবুক আলোচনা পাইয়াখো তাবুক জরা তুই जों तो दिल्लीयाव थांया चिनी तो वन मैन चिनी पार्टीनि एवं बनो फुल पावर चिनी बागे हिंके बनो हाई कमांड चिनी बागे हिंके बनो लोअर नि कमांड बनो बिनि कमांड बे लास्ट को केताबु सुख जरा जे सैमान मानि तु हिंकाय आलोचना बेलायखाना काहाम কিন্তু পর্যন্ত আলোচনা ইতি অর্থাৎ ফাইনাল সেভ থাইয়াকো যে তামো তুই আলোচনা আনখা তামনো তুই এই এগ্রিমেন্ট নাই ও এগ্রিমেন্ট সাবো তো নাই আবো जों তো এডভান্স जों সেমেনিয়া आं আগরতলা তঙ্গই বা आं খুমুলুঙ্গ তঙ্গই তো কোন आं সেমিয়া তবে जों টাইম টু টাইম बुबाग्रा इनिया के चिनी आदार्स लिडार्स रबाय जे कक सालाय माने बिसिंति सायमांखा जे ड्राफ्ट जे फाइनल ड्राफ्ट अलमोस्ट मोटामुटी कमप्लीट इंखा आरो मोटामुटी आबनो ताबु एग्रीमेंट यानि सिगां
আবরণ সামানি ঠিক জায়গা যে কোনো লিডার নি থাকা অমন সানাই ইয়েস আলোচনা চলি দङ আলোচনা ত্রিপুরাসানি বাকি বেলায় কাহাম দিকে থাঙি দङ কিন্তু আলোচনা তাকে ফাইনাল নিয়া খো ফাইনাল নি একদম ঠিক চিনি একটা এসপেক্ট মানে जों আশা খালাইমাंखाय अ तालनि बिसिङाव फाइनाल एग्रीमेंट ओंनानै 100% चान्स दं आजो जरातै दिल्लीनि खबर आप टू डेट आनि थानि बा राज्यबासिनि थानि अकम साइमानाय किन्तु तावखौनो आं सानामु जोंनिया जे म जोंहाबो जों ताव क्लोज माने जों खलगरिनानि मत गैया बन्द खायनो मत गैया आलोचना अनगोयिं चलिदों नाथाय खायसे कक जे आजागाव थांजाक जे जों ससियेल मिडिया भिडिअ नुखा जे दाबो वाक टक रक सालायनायनि जरा फायदि हिनि कक सामा जे चिनि सार रनजित सानजे सामानि अमन्तिले तम थाना बुझो अब बिनि व्यक्तिगत ব্যাপার बिनि पार्सोनाल मैटर आनि मते ता बो इशु न बा बन तुई जे चालायनाय कक साका बो निश्चय बिनि थानि कोनो तथ्य दंना बा कोनो तथ्य दङै बुदै साकना तबे बकी आलोचना तो तंयाबो आं खबर हारजा गया बो साका स्वाभाविक कारणे न बकक न सानामु जोंखना যদি কোনো আসে বিশি কলকমা সাनै ফেলেইমানি যে ও সানমানি মানিनो যখন মানखांखाय আবো তো খুশি মানি কক जों যখন বাবু বাজার থানাनि सिगां जों जे কোনো मानै मुंसाजों सानै बन कसार हरि जरि मा बाबु तुबै फैखांखाय जों बेलाय दंफोरखौ बुफानि यागो मानै दंमांसि जों मोसायमा दं बाबु मानै तुका होनो माहाय যদি मानि थाङाखै तो आम सालायनाय न मान खायसि चिनिको खाय मान खायसि को कोनो व्यापारिया हयतो ब निश्चय कोनो खबर मानखाना आं बागे ब अ खबर न सागना अबका आनि ककटा साबताबो बिसिङो जे निउज पेपारागो कथमा कायतोमनि बा निउज फायतोमनि टीटीसी एरिनाय जे आविमन कायतोमनि तो मुनो नरमनि डिमान्ड रसि प्रमोशन द ग्रेटर पिलप्रामेन तो मुनो टीटीसी दिखांखाय ओ जे एडीसी हापां नंबो खरकस येन मां खांका बुसुजरातै हामनाय ताबुक जे एडीसी तोमनि अबो बमा हायनि ताबुक टीटीसी नि लगियो जदिनो लैंड पावर तारपरे आनि तामने बनो यांगो रमदी गनि मानी पावर डायरेक्ट फंडिंग डायरेक्ट पावर एडमिनिस्ट्रेशन नि एडीसी विदिन एडीसी एरिया नि बिसिंगो ब्लॉक माने तो डीएम नि जे डीएम चालुकै तो कोने एडीसी न आरो नि एडीसी तो स्टेट नि जतो डिपार्टमेंट तमनि जतन तो एडीसी बिसिंगो तंगले आबो तो एडीसी जों जतो मासाल गया जेमन स्कूल और जे स्कूल तंगमानि हाई स्कूल के जों बात हायर सेकेंडरी के जों बात दलाई उनकोटी नॉट आरो के सीनियर बेसिक 214 जों याफार तनि रिखा ताई बाकी हिंकाय यांगो दलाई न बादका खुआय तिनि न ततावने बनो साउथ गुमती सिपाहीजला वेस्ट आबके चुनरी रिलिया ठीक तद्रुप सोशल वेलफेयर नि आईसीडीएस सारा त्रिपुरा जे बांगो मात्र 6टा से एडीसी नि यागो रिजाक आबोनि बिसिङो से जे ताबु गंदासरानि आईसीडीएस नि सीडीपीयू रिक्रुटमेंट खायनांखाय स्टेट गवर्नमेंट आरोनि वर्कार अंगनवाड़ी वर्कर अंगो ताने रिक्रुटमेंट खायनांखाय स्टेट गवर्नमेंट अब बुमति पावर खाला आबोनो बाद्रुइनाय दा फुल पावर जखन टीटीसी ओ रिखांखाय एवं जतनिनि कलेज लेवल जरा चिनि एडीसी एलाकानि जे कलेज যতটাও প্রায় 16-17টা যে বিদ্যাজ্যোতি মানে যত তমনি জুরি চুনরি কাঙ্কাই ব্লক এবং যত নিনি এগ্রি
সাব ডিভিশন থেকে শুরু খাইয়ে সুপারিনটেন্ডেন্ট অফিস থেকে ডাইরেক্টর থেকে শুরু খাইয়ে ডেপুটি ডাইরেক্টর লেভেল যারা ফাইকে হাঙ্কায় মোটামুটি কাইসা জায়গা ফাই বাঁচানোর মতো ক্ষমতা নাই সামুং টাংথনাय তাবু কখনো কখনো মুখনা ইদানিং কালো চিনি রক বুসু শিক্ষিত বাং চিনি সাধারণত 110 জনা সাবজেক্ট উতলাংনাनि बागै एडभार्टाइजमेंट লেখা আর শুধু তাবুক পর্যন্ত 30,000 অ্যাবাভ 30,000 নিচে গোबां বড় দরখাস্ত জমা রেখা খানা সনিনি বিসিবন আনি যে ডিপার্টমেন্ট যে কক বড় তারমানে এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট जों তাবুক প্রায় রমদি 1633 জন রমদি ইউজিটি আন্ডার গ্রাজুয়েট টিচার 100 জন রমদি এটি মানে জিটি আবনি পরে তাই 44 জনের মতো जों পিজি দিতলাंनाय बागै जों अलरेडि फाइल प्रसेस तिनिनो जों आबनो नोटिस जारी खायनाय जों कয়েকদিন बिसिंनो जों त्रिपुरानि बा नंनि बिसिंथै जों गखायनाय এই ইন্টারভিউनि बागै দরখাস্তनि बागै ता गा आप पावारक जों मानफानो अनेक समय जों ताबु एडिसि एलाकाओ प्राय 12,000 नि ऊपर पोस्ट वैकेंट दंफान जों ख्लांमाया ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्राइसिस सिनि जे और जे परिमाण जों रां नांगमानि आ परिमाण जों रां मानिया फरेस्ट डिपार्टमेंट ओनली एडिसि एलाकाओ सिमिसे जायका प्रोजेक्ट आगरतलानि कामचौनि बागै तो जायका प्रोजेक्ट गेबले जायका प्रोजेक्ट बर मारि आबके फरेस्ट एरिया तिब्रासा एरिया और बरंस ताम खायका फर ओ जे जायकानि हेड ऑफिस बर सामदनिका नन एडिसि एलाका नन एडिसि स्टाफ बायनो नन चिनि एडिसि स्टाफ न बाद्रुइसे जायका डिपार्टमेंट नि जापान नि जे रां फाइमानि रां बाय दिनै सेकदाम दिनै बेम्बू प्लांटेशन रबर प्लांटेशन एरिकेनाट प्लांटेशन गोबां प्लांटेशन खायदों गे एग्रो फरेस्ट्री नि गोबां रां फायदों किन्तु एडिसि खबर से माइया एडिसि न निनि डिपार्टमेंट नि एडिसि एलाकाओ जों मुसु बागान खायनाय दङ मुसु जों तागलाय सेकदाम खुरनाय बा जों मुति खायनाय एक कागज पर्यन्त हरजा गैया ताबुक जुदि टीटीसी जुदि खांखाय टीटीसी जुदि खांखाय आबो रहनानै बाध्य नाय बो उपाय किरबा मारनाय बो बनि बागनो एग्रीमेंट किन्तु अक्टोबर मासन फाइनाल ककमनि किछु क्षेत्रआव किसा डिपार्टमेंट बा गोबांमा जोंजाल तमनि कारणे हयतो 300 जति लेफ गया एगा जों जुदि साइथा खांखाय जरा बेलाय कमनि बिसिंगो दं 2023 नि 8 तारिख मार्च যখন প্রথম নতুন দ্বিতীয় বিজেপি আইপিএফ সরকার গঠন হবো আপনার সিমি যে আলোচনা সঙ্গে তিনি যদি এপ্রিল ফেব্রুয়ারি মাসে যদি খাইকে এক বছর পুঁজিয়ান সেখানে বা ফসল ফুনুক রেখে রাখলে তিনি আরো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সান গাঙ্গাই ন গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ফটকারি নাই এমন জিনিস ন তিনি जों मानना नांनाय जे 6 শিডিউল মানে ইয়াগুলো जों जे प्रोटेक्शन मानखा नों आं वान सुगैदोंमोन যদি 6 শিডিউল मानिया गाय 1984 6 শিডিউল ইন্দিরা গান্ধী যদি রিক্লাইয়া খাই তিনি চিনি जों बजागा थां सुगैदों তিনি আর খুমলङ जों जे आरो इंटरव्यू रि दङ नरगाय जों आरो इंटरव्यू तो दूर थाक मुंसस दंला खामले তিনি বিজয় কুমার আঙ্কল আলাদা স্বাধীন ত্রিপুরা সানৈ 3টা সিট পান্তুবই ফাইयै তিনি 3টা সিট নি প্রথম ফসল সাবা যে বিজয় রাঙ্কল যত্ননি সে বেশি বিরোধী খাইনাই বিজয় রাঙ্কল যত্ননি সে সাজে গ্যাংনাই সেই সিপিএম নসা খানাবলে অগুর দেবরম বরনি বারবার বম মন্ত্রী সাখাবা অগুর দেবরম যদি না আশ্রম বাড়ি হইতে আগত প্রমুনগর জেনারেল তমসিবলে আমতির অনেকটা ঘটনা দङ
তিনি যদি না বুবাগ্রা একটা বছর বিশিঙন বিনি নেতৃত্বে যদি তিতিসিবান যদি তো ফাইকে আনকাই নিনি ত্রিপুরা সারক যদি না তিনি যত নিনি ব্লক নি পাওয়ার নিনি যত এগ্রিকালচার নি পাওয়ার নিনি যত নি হাসপাতাল নি পাওয়ার এডুকেশন নি পাওয়ার যদি এডিসি এলাকাও যদি মনে হয় বছর যদি না স্পেশাল ডেভেলপমেন্ট প্যাকেজ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট 5,000 পানো 500 কোটি পানো যদি মাখাঙ্কাই চিনি কামিয়াম জানি লামা তুই তারপরে নিও স্কুল সারা ত্রিপুরাও ঘুরি নাই খাঙ্কাই আং ইয়েমনি পিয়াগুলো করং করং ডিস্ট্রিক্ট করং করং সাব ডিভিশন করং করং স্কুল আং ঘুরি নাই খা যে স্কুলনি অবস্থা রক লামানি যে অবস্থা রক আর কিচেন কোনো ব্যবস্থা করি ইউরিনাল পয়েন্ট কোনো ব্যবস্থা করে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কিন্তু যত হরিত এডিসিনি 1633টা হিসাব খাইনো রাজ্য সরকার বো বাজেট খাইও কেন ও বাজেট চিনি অরব সপাইয়া অরব ফেলাই তনকা তিনি তিনি ইচ্ছা খাইয়ে जोंनो মানে দুনাম খাইনা বাগै जोंनो দুনাম খাইনা বাগै थानाय मासो नंगौ खोना তিনি অমাস তাক যে চলিত মাসও 7 তারিখে जों কর্মচারী রকম বেতন মান বলে অথচ 20 তারিখनि सिगां जों साखाथिनि बेतन समस्या दं अमतानि बाजेटनि रांसिबले आनि बाजेटनि रांनो बर बाहाय कासुतनि खबा कासुनर बसाबिक न फुजानि सिगां से जे बररक रेगानि काम खायमानि ताबुक पर्यन्त से पेमेन्ट माइया yang kable furani kok sama naik rasiri thakjak hingga omoti rongno जों मावान सुक्ता जे आसलो borok जेसेकोन साtung भारतबर्षनि मुख्यमंत्रीनि बो सप्तम पंचम तंगनिसो पंचम या फार्स्ट पान खलाय दंथों सागा सागा सिमिन काम खाय बिसिङो जे अवस्था नहा आबो बनु गेबले बरगनु गेबले सर तबो मेन पाब्लिक रो सिनामु संखोमनि टिप्रा मथा तुमुंगनो बास पानि जे एग्रीमेंट खाइमनि दाव टीटीसी हिंदी बा पोत्रिपो बुबाग्राम बिसिंथै जे एग्रीमेंट तुमुंगनो सेंट्रल गवर्नमेंट रिदिखा टिप्रा मथा की बास बा हायका बा बीजेपी गवर्नमेंट बाय सामुं तांना बायाखै ना कोनो असुबिदा करिबले आबो नॉर्थ ईस्ट न नाय नेदि इंडिया सुरुचि नरसिमिया তিনি যে আঞ্চলিক দল খাইনে রক তিনি উড়িষ্যানি বিজু পট্টনায়ক বা নংতাবু এই যে বিহার যে তাও রাজনীতি উঠুল পুতুলুং তোমার মানেনি থাকা গান তাম অসুবিধা তোমা তিনি বুরুলেন রক যখন বুরু টেরিটোরিয়াল এরিয়া যখন তেব বরণ মুর পাওন পড়তেও পাওয়ার জাখা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল টিটিসি নি পরে তেও পাওয়ার জাখা বড় তিনি বিজেপি ইয়া বড় আলাদা আঞ্চলিক পার্টি বিজেপি নি এলআই পার্টি নি তংলে তাম অসুবিধা जों थांनासै आसल निनारो थाङै नों मायबाक्सा आं जयसेरा महिना नायया कोनो नों आंनो जास्ट समर्थन खालाया गिव एंड टेक पॉलिसी नोंआनो रिखा आंनो समर्थन खालाया ताम असुबिदा आंनो समर्थन नखालिया माबो मानलिया बिरोधी मान खालाय दंसिनाय ताम लाबनाय नों थंजागै दंनाय तिनि जों जदि एलायन्स जोंगै बरक बाय इलेक्शन ताई आप माने खाइले पानो बनो समर्थन खाइ पानो जदि जों एडिसी 5,000 रिक्रुटमेंट खाइनानि सुजुग मान खाइ ताम खथिंनाय आंबो रिक्रुटमेंट बंगलिया माने बंगलिया बरंस आनियो एडिसीनो सबायना बागि बक्तैबो अर सुंग खाइनाय चक्रान्त खाइनाय आबो कि कुन सिन लाभ दंनोबा आबोनि बागैनो जों साननाय मान खांखाय 1982 सालाव इंदिरा गांधी जोंनो रिहिनै साका टिउजिएस आंबाफ्रु आफुरतां टीएसएम सेंट्रल कमिटी दङ 83 आं टिउजिएस डाइरेक्ट नखरका 85 आं बुधबा साका गाय आफुर जोंताम नुक आफुर नुमानि के मनो नों बर जेतु साका फाइदि आंनो तोरिनाय न हाइपानो नों आनो सुबादि आंनो सुबानाय आकक थाजे सामायबा सामाबायसे एग्रीमेंट लाया एग्रीमेंट माने परांका 82 किलो एग्रीमेंट माने इंदिरा गांधी बाय 82 एग्रीमेंट माने बुफ्रुमान 84
80 siman ble a jora o chungno mane tiu je Tripura sana phali kapka samasaron Tripura bisinga ko bai Congress bai paijaka omunga nyai sini party o dui bak naka CPM rok sakran to khayi Biswa Deborma Debrto Koroi Sorol Podo Jamatia Sonot Langui TSPB পর্যন্ত খ্লারি কাবলে কিন্তু মানে কেবল কাকে সংখ্যাটা মাউহা जों তো ফালিয়া প্রমাণ কাবলে লোকসভা পাস সংখ্যা মানে তো কম গিয়া তিনি যদি না বাস পাবাই जों সাইমানো তাবো অল ইন্ডিয়ানি যে অবস্থা যে আগামী দিনও অ্যাবসলিউট মেজরিটি তুইনো হয়তো বিজেপি ক্ষমতা পাইমানো তাই বলে जों তো বিজেপি নান গিয়া जों কোনো মতেই বিজেপি হিংনি হাইছি কারণ जों শুধু যেহেতু বরিকা जों বলবাই ইলেকশন এলায়েন্স মান আসুছি সাতাবো বুসকাং এমপি ইলেকশন হাইকবা লোকসভা ইলেকশন ফাইরক ত্রিপুরা হাসিনি পলিটিক্যাল হাইকবা ত্রিপুরাসনি আমসে নাসিক নাইখানখাই ম্যাক্সিমাম বিজেপি ও ত্রিপুরাসর হামানি নুগুইতো নিউজ রগ বা কথমা রগ কেবো বরক সাও বিজেপি রগ ব ফেক জয়নিং নাইতং নে অমনি রিঅ্যাকশন নি ফিরক মংহাই আসলে কিছু ফ্লেক্সিবল বরক কিছু লিডার্স ফ্লেক্সিবল আবনি বিসিগো নং যখন जों ত্রিপুরা মতা খাইমানি পরে হংকাই गोबां मा कसां কিছু বড় ফাইয়া অতি উৎসাহী বড় লিডারশিপ নানি একটা গ্রুপ মানসুকে ফাইয়া বুবাগ্রা সহজ সরল বড় যে কোন সময় আমরা লিডার সঙ্গে রিমানো পারানি বড় মনে খাইয়া ত্রিপুরা মতা থাকে না गोबां मा দাবি দাও মানে না যে ঘটনা রকমই তো মানে অবত টোটালি ফেক টাকা জলা নিজে কথা না জম্পুই নিজে কথা না বা kereng jaga jeng itu mani abuno nai nei kengba nor ni chinu kona जों थानाय 12 तारिखो जे रास्ता रुको खलायमानि त्रिपुरा हास्तेनि लुकुरक ताकन नुगुइ दङ अर्थात त्रिपुरा मथा बुबाग्रानि नेतृत्वे जे चलि दंमनि मताको जागान बासाय दङ उ जागा बासाय दंमनि बागै इंडिया गभर्नमेंटनि र डिपार्टमेंटनि থেকে চেমিনাय ত্রিপুরানি আইবি থেকে সুরক্ষাই পুলিশ এবং সাধারণ বর্ণী ও সমীক্ষা পর্যন্ত সাইমানো জেনা তাবুগো ত্রিপুরা রাজ্য বুবাগ্রা সেকেন্ড লার্জেস্ট পার্টি হিসেবে আঞ্চলিক দলং দংফানো কাছে ফ্যাক্টর পার্টি হিসেবে বাসা হইতুব আপনো কিরিজাগৈব তিনি सोंबाय যে ওই যে চুক্তি খাইয়া থাকদোমানি শুধুমাত্র আপনি কিরিজাগ বরং নাইও একটা সিট পানো বিজেপি তা মায়া তাংথুম বিরোধী কামান্থুম ও নাইয়া থাকা কেন ত্রিপুরা মথানো নাঙ্গো ও যে জয়নিং খাইয়া রক আ ভরং ভরক ইদানি কালো নাইদি गोबां मा जागाव आबरक थायसा बेग खाइने सेंलायखा गोबां मानों दक्षिण त्रिपुरानि थिमि चेंगिनाय सिनरसे सिनियाय आनि सिनाला गावसे একটা গ্রুপ লুপ 5 লাখ লোন নাই ইংগো সারানো গ্রান্ডার সারানো 5 লাখ নি জায়গা 5000 পামালি 2000 কোন রকম মান খাপো খরচা সেরাই বড় ইরানি কাল চিনার প্রায় বিরাট একটা কেসামবাই কেতাল বেখে বরক তাক জয়েন খেনে আং তো কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নিজ মনে খেলে পাহাড় অঞ্চল তখন বিজেপি তাবুক ফানো মান্দাই কেন্দ্র ফাংতুং তাগারতলা বিধানসভা কেন্দ্র ফাংতুং বা ত্রিপুরা রাজ্যের কোনো কেন্দ্র ফানো ত্রিপুরা অন্তত এসটি বেল্ট বরক ত্রিপুরা মথানি গানা ফাথানানি উপযুক্ত নিয়াকো কারণ পাবলিক যত সেমাজাক সাবরক আবরক তিনি বিজেপি খাইনে না বরক তিনি সাবরক আবরক ও লিডারক সাব ইয়াসি ফাইনে কেখাইতাও প্রেসিডেন্ট খানাখাতাও ও আম্বাসানি পরিমল দেব বরং বসাবো বকি কোন লিডার দা এই সাইতা গাখিতে বতো একজন মাফিয়া তোমার ছিল কন্ট্রাক্টর নি বুটানি আমালো বুটা যখন সিপিএম নি এমএলএ তংপ্রো বতো খরচা মাফিয়া আছে বাইকো কাম আপনি এফআইআর ইয়া বজে এফআইআর কা বে বুমগই সরকার তং বসে বো ngongthang ইয়াকাই খরচা গসে বো সাইতাঙ্গাই আবুর পরে সাবো তং বিনি তিনি রামপদ সাবো সারা বছর চাকরি খাইয়ে ওএনজিসিনি চাকরি খাইয়ে এনজিওনি বুং রুই কামাই খাইমাং ইংলিশ মিডিয়াম খুলগুই যে বরক ইংলিশ মিডিয়াম ইংলিশ সরপ্ন হামজাগিয়া ব ইংলিশ মিডিয়াম খুলগুই যে বরক দিল্লিও তঙ্গই না ডাক্তারি খাইয়ে দালালগিরি খাইয়ে আরএসএস খাইয়ে অতুল দেববর্মা সং আবনি পরে তাবু
last sab habikya patal kenya ni tam tong agi tam tong TSF khaipur mo jaka krisa tongmaya TSF ni pore phayuka INPT ni pore IPF ti thauka mane IPF ti ni pore saisung go ওই যে 2014 কে সাইসুং বুট বাসৌকা 2019 ফাইকে তামকা সে বুট বয়কট নেই যেদিন বুটুঙ্গো আদিন ত্রিপুরা সামাংনি মাকাম তলাঙ্গি বনভোজন চাইতো পিকনিক চাইতো মারক সে নুখাবলে বুট বয়কট নাই ও আথরা মুরাগ হাতে কতর রগ খামতিঙ্গ থাঙি যাই দল খাই जों बुट नाय आरो हनि सिरि खबे बुट रिमानि अथंखाय 10 नो क्षमता रहरै बन राजा सारि मासनि बनि जिन सागनाबले का आमति बरर ताबु नेशनल पार्टी थांगांखाय बबुसुक तला खलायनो बिनि जे आफ्रुनि जे जुलुस माने आफ्रुनि जे बिनि जे तावने बन पाब्लिक थानि जे एकटा एक्सेप्टेबल जे तमनि आबुनि पर करिया बितु थांगा बतो चेखवा सामां सामान फैयावका ताव सका रोमान स्क्रिप्ट नि बागै नांखाय एमडिसिबां कमाय थांगोन साइदं जाखौ बाबो काजे आसल ताबो राजनीति सब समय न आसुक पातला बारि रुइ खायमानि साया सेनि बिसिमता राखेरागै दंनि नों बिजेपिओ राखेरागै दंनि सिपिएम तंगयबले जे दंमानिता नोंसा तेकासे कक सुनम सुमन हाय जे लाइथानाय 12 तारिख नो जे स्ट्राइक दिखानि थाजि मो कमो साका अंके आ जरारगो जे तिनि रोमान स्क्रिप्ट मानखा हनै जे मुसामु उलाइखा तिनि बाग्रा प्रेस फेसबुक लाइभ खाया कनै सामानिया रखाइनो गा रोमान स्क्रिप्ट नो तुइते ताबु बाक्सा बरर यासि श्री दंगो हाइनो टिप्रा सारकनो मुकुंगु माने आंध्र गुंद्रा उतनि रखनि जे यासि फांफांगा सुर तंगै रखले ताम सानाम नाइदि कैसा आंदोलन इयागा कैसा दाबी 5 तारिख नि सालो सागातामो धनजय गणचौधरी साका जे रोमान बाबु श्रीमान नाय बेंगल स्क्रिप्ट बाबु श्रीमान नाय जे बरक 6 तारिख न साका ना रोमान बाई श्रीमान लाग अब ना केताम साका जे रोमान बाई श्रीने इनकाय एफआईआर जाखारिने बिन बिरुद्धे छेदबा बुसुक कम्प्लिकेटेड माने बुसुक जरा तुई आपनो जलगुलाखा माने तुई रुमुखलाइया परवर्ती समय जों विशेषकै सिनि त्रिपुरा मथानि स्टुडेन्ट जेरा अर्गानाइजेशन तंमानि टीआईएसए बाया सबै जों एकटा सिरा नागा ना अबनो तुई जों मान हरसिनाय कोनो मतेই माने कोनो मतेই फानो रोमान जरते बरगनासना जिलिया साबन हनाय टीआईएसए थिमि रहरि की बर काबर खायमानाय आ लगी चिनि नन पॉलिटिकल नन रिलीजियस जे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 1968 नि सिमि जे टीएसए तमनि बर सिमि ब फानपाया ताबु जे तिनि चिनि त्रिपुरासानि बिसिङाव गोबांमा एनजिओस बा ककबरक हुकुम मिशन मुभमेंट फर ककबरक तारपर गोबांमा कैसा अर्गानाइजेशन खायजाखा सिनि मामा विकास रायनि नेतृत्वे किन्तु हायबन बन पक्षित जे तावने बन मेन पावर बरक तो तंगन आंदोलन खायनो थांगाखा आंदोलन बरक रुई आंदोलन खायजा 10-15 जना 110 जना तंग लगलगने खेबसावै तलांगै रमितनि दिखे आबो बाय आंदोलन हेब्रे जेता आंदोलन जे आंदोलन खायने खेबसाबाय फान खेबसायसि कुरमाया जात आबोनि परे तरण नरिया दिल्लीयाव थां सयगा खबर दिल्ली न हयते त्रिपुरा सरकारनो चापसि सिखैया त्रिपुरा सरकार शेष पर्यन्त सुशांत चौधरी 4टानि बिसिनो ब प्रेस मिट खायब सागलाय मारखा अबो जदि आंदोलन खायाखाय आजरा जदि त्रिपुरा मथानि बुबाग्रा जदि न अबनति जदि आरो कामके प्रेसार याखाय तिनि अन्तत 100 नि बिसिङो अने बरक 35% रोमान बाय सिखिया आबो सुदु रोमान बाय सिमेनिया आरो थाङैनाय
কক বরক যে বাংলা স্ক্রিপ্ট যে সিজাক ন বারবার খায় পড়ি খানারি ওই ও যে ইংলিশ রোমান সিনাই নাম কিন্তু আমি থেকে পড়ি মানে আবো খায় পরীক্ষার না সুযোগ রিজাকা আং তিনি একটা কক চ্যালেঞ্জ দিছ 2024 রোমান স্ক্রিপ্ট বিশেষ করে যে পরীক্ষা নতুই নাই আন্দোলন খাইয়া নাংলো নাই সেমিয়া কিন্তু খাইয়া নাংলাক তামুঙ্গই যেহেতু মুখ্যমন্ত্রী বাধ্যতা খাইয়া যে নং সিবিএসইও নং চিঠি সুইচিদি এজ এ চিফ মিনিস্টার ত্রিপুরানি চিফ মিনিস্টার একটা ভাষানো তুই বর্ণ রোমান স্ক্রিপ্টে মা সিরি নাই যে চিঠি রহর মানে আবু কিন্তু নাং নুইয়া আপনি বাকি বিশেষ করে চিনি এলওপি বরং মানে অনিমেষ দেববর্মা যে ভূমিকা নাহারকা এবং চিনি 13 জনের এমএলএ রক যেভাবে অ্যাসেম্বলি ও পুইলে নিসিমি যে স্ক্রিপ্ট নতুই যেভাবে সিরি খোকা আবু কিন্তু কম কইয়া অনেক বড় সোশ্যাল মিডিয়াও না বড় মাঠও থাঙ্গো নং আং যদি ন আং খরকসা আंबो आंनि हेजा माराखलायो ताबु नो जरो ताबु हाई फाई जुगो स्राय रंनो फानो बुरि रंनो फानो साधारण रंनो फानो फुंनि 5टानि सिमी लामाव आसुग्रिनानि क्षमता आसो कोनो दलनि थानि যত বর্ণ থুম্বুই রগুই গাড়ি বাড়ারি ওই চারি ওই খানি ওই আরে যত তো সামুংক্রিং এবলে সামুংয়াংনি কি বুঝে তলাঙ্গুই আসুক যে হঠাৎ খাই যে মুভমেন্ট খাইয়ে যদি রাজ্য সরকার যেটা মাইয়া মা জায়গা গণ চৌধুরীনি ইচ্ছা দেবা যে কক সাইতো মানে আপনার তো বিনি উকলগত একদম ফান কারাসে দাগারি তংলে নম কক সারি আং যখন এমএলএ তংফ্রু ত্রিপুরা মধ্য শিক্ষা পর্ষদনি চেয়ারম্যান দেবেন্দ্র প্রসাদ চৌধুরী আনি এলাকাও মাধ্যমিক পরীক্ষার বাকি আং যখন থাকা চেয়ারম্যান স্যার ঈশানপুরে একটা মাধ্যমিক সেন্টার লাগবো আমাকে আইনে কাবার করে নাইছো আপনি আইনে কাবার করে নেবে আমি এমএলএ আরে আপনি এমএলএ হইলে কি হয়েছে আইনে কাবার হতো না আরে আপনি নে বড় আমি নিশিকা আরে বড় কে আমি জানি না বড় কংগ্রেস নে বড় কাপড় প্রাক্তন মন্ত্রী সুধীর মজুমদার খাস বড় ঠিক আছে আইন কত ইঞ্চি লাগে আপনি তো কইতেছেন তো আইন কাবার করে না কত ইঞ্চি লাগে দেখে লই আপনারে আধা ঘন্টার মধ্যে আপনারে দেখাই দেবো দেখান নিছ আধা ঘন্টার বেশি আং থাকা সেক্রেটারি থাকা চিফ মিনিস্টার সঙ্গে একটা প্ল্যান পেপার দেন কি ব্যাপার রিজিগনেশন কি দরকার আমি এমএলএ আমার কথা আপনারা রাখতে পারলেন না চেয়ারম্যানের কথা আপনারা রাখছেন ফোন লগে লগে না বিনি পিয়ন আছে ফোন ধর কিতা হয়েছে দেবেন্দ্র বাবু বসাকা আরে তাইনে তো একটা পরীক্ষা সেন্টার চাই সেটা কেমন হইব দিয়া দেন আইনে তাইনে লাগতো না দিয়া দেন তাইনে যখন কইছে দিয়া দেন মান খাবলে কানে আর নিশ্চয় আর মুসাইয়া খায় টংথক জায়গা খায় অন্য জায়গায় পড়বার না করি খাবলে আপন পর থাকা দেখছেন নি কতদিন দিয়ে লাগছে নি একবার থাকছুই গিয়া খরচা দেরেক্টার আনো সিনিয়া এমএলএ আং আর তুমি কেটা নিছো তুমি কেটা আছে আমি কেউ না আমি একজন জনপ্রতিনিধি কিন্তু আনি পেন আনি স্টেপেন আগক্তনি রিকা কলেজ নি বানসি সিনিয়া গেটাও চিন্তু বিনর বস হয়েছিল খগই তখন দুনিয়ানি অফিস বড় খাইয়া বড় আং অন্তত 1 বছর সাসপেন্ড খাইয়া খরচ জয়েন্ট ডাইরেক্টর ন রিমা তোমার ইখানো তামায় তোমায় আবো কি আং টংথক লাগবা মানকা যেহেতু রিয়ানো সিনা নিং থাকা টংথকই সাখাতা আবো তাম দুসুন খাবা বড় মাসে মাইয়াখো মাসে ঘোষণা বখাইছে গিয়া খরচা ক্যাবিনেট নি স্পোর্টস পার্সন মানে ক্যাবিনেট নকানে কইছে কিন্তু আংহাই রবীন্দ্র দেববর্মা হাইয়া কিন্তু আবো সুশান্ত চৌধুরীয়া ত্রিপুরানি ইন্ডিয়ানি মানে যে কোনো ক্যাবিনেট নি ব নিফাংস সাংসদ নিফাংথ মানে নিফান পার্লামেন্ট নিফাংথ ত্রিপুরা বিধানসভা নিফাংথ তিনি এডিসিনি যদি স্পোর্টস পার্সন যদি সংসার যদি সাকাঙ্কা আবো নাংনুকা কইছে কিন্তু আবো প্রিন্ট মিডিয়া থেকে সেমিনার সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু আবো কাইসা পুরা রেকর্ড নই পুরা গংজা আবো বলতে তাম তো আবর পরে তো পরীক্ষা আপনি কে রিখাবলে কোন স্টুডেন্ট ন রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সিজনে নাম্বার কম রানে কে বাপের ক্ষমতা তো তখন খাতা নাই তো ত্রিপুরা সাবলে
3% बिसिंग बो नंबर कम ना निसे से के बो जागन बो तेरमाने बिले का मान माने बागे न बो सता आगे तंग थोक जागो सुजाखो आं से मुसाका नोंथां साखौ सर फियाबा जों लाइ थानाय बिसि गोदोमा सिगां न खायसेबो नों बिनि बुमु किसानाखा दा बिनि दिबो जों लकरकनो किसा खोनादों नायनाय हिनखौबै आगि रगत जों मनुगि मानखा दिल्ली हाय जागावो जन्तर मन्तर दुसकांगो তিনি দফানি বাগে কক সবাই কানে বস্তা রাজিগি রেশননি বস্তা রাজিগি সুবই আন্দোলন খাইমানি গাবন ইয়াগুলো তিনি বুধবার বেশি নেইব তিনি পিকনিক চালাইব নি সারাপনি নি কপি কানাকা তে রুমেন স্ক্রিপ্ট দফানি বাগে সামতানি দङ কেবা রোমান স্ক্রিপ্ট নি জরাও কে ববর থাকি দङ বা তে ব তাবু কিনকে ব মুবিন নাহারি ব তিনি বাংলাদেশি বুবে কিনি সিকানো সামনি আগলা তাবু আ বাংলাদেশি মানে বড় কইনো তিনি সারিকান মানি লাইকা আমন টিভি নেন তাম শোনো आं पुइलानो हामबाय मारो नन्द कुमार देबरमानो आदिनो बेबो सुब्राका बिश्रामगन्जआव जेबाबो तांखाबो कथना सैथोब्ले बखारजा ब तीव्रता बिसि तोया बिनि चेहराते सिजागोन तावबो सिजागै दंहा बियां थां साबाय थां बर' तं बबायसा दुनिया बरजनो सेमन कोन उसकांगाय जय श्रीराम बो ख्रिस्टान से बुसुलगान खाय रामफानि दंदि बो स्लोगान तिसै फुनुक्तै तंतिब्ले दिल्लीआव नुखाबले बंनि प्लेनारि सेसनाव बंग भाइस प्रेसिडेंट जे बथांनानि माथांगुनो बुइतला याफा बथांमनो बाइबारचो पुस तिनि बन तिनि चिनि क्वेश्चन खामनो नों जैबा खायदि नों जैबन छादि ताबु बीजेपी खायो नै তিনি আবনো বিদ্যুৎ নক ব কামতং হাবিয়াতং ব উরাম উরাম যে কক সামানি নংনি বিসিং তিপানো ব তো নাইদিনি সাবলে না খগি সেবলে যখন জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চনি কক যখন ফাইকা খ্রিস্টান রং এসনি বাতিল মা খাইনাই ইমপ্রুভ বিদ্যুৎ তো পকবিন খরাং বাইতো বসাগাবলে আ জরাও ও জনজাতি মোর্চানি सुरक्षा मंचनी कक न पाथर कहीं तंग फिरग्रा गया तंग फिरग्रा गया जदि बातिल खाई थांगे तो बातिल खामले तिनी रोमान स्क्रिप्ट तुई त्रिपुरा हुई नांगलाय दं नों साक साक अनेक समय बसाव आंसे त्रिपुरा यूनिवर्सिटी थांगै आंसे रोमान स्क्रिप्ट सीडियो आगिरनि केसेट नायने दी आं से आरो थांगै भाइस चेन्सेलर बेवालाय चेन्सेलर को भाइस चेन्सेलर बेवाला लाई आं से खलायो आरो नि दिम बाय आइ के आं आरो नि इंगरो बाय प्रोफेसर बेवालाय से आं से चालू खलायो तो खै बियान थांला ना कक सारग्लियाब्ले निनि बुकुक तुई जैबां थुं नों जदि पलिटिशियन एवं पलिटिक्स नि लीडर नो जदि ङै थंगाखाय नों अन्तत फाथल गैना अब बेफोर नील बुकुक तुई किसाबा कम नखनान दरकार दं मानि नोंथांनि रंजित जलजा तिनि रंजित कुइ कम साबले नों साबा नों इलेक्टेड दा नन इलेक्टेड काइसा बिजयरांखलनो अप्रुव टीआरपीसी नि चेयरमैन रिवुई एस्कॉट रिमान अथताम सेडमान होम डिपार्टमेंट दिल्ली नि होम डिपार्टमेंट अकॉर्डिंगली फैसी बन्द एस्कॉट रिबले जुरखे एस्कॉट सानका जोरखाय बिनि माने आइनि बहिर्भूत बिनि सैलारि बासके नाकाबो आम बकिनो बेतन दिमालिया लासिना नांमान लेबोना बिजय रांखल जखन टीआरपीसी नि जखन चेयरमैन दंफ्रु बुसुक चिन बरं चाकरि रेखा बुसुके बागान ताबुक ओ बागान ताबुक साराति प्रबो सार जाक्तिं थाका नोंखाय ता पर्यन्त कयटा नार्सारि बुनि कसाम नार्सारि न गुगुरि फुनुगुइ लासिना नांगले ना नों रिक्रुटमेंट मखाइमिया बागान बबारि रिमाइया उल्टा चिनरनि जतनि साइ एकदम अखाद्य कुखाद्य रांसलिया जाथाय केप्टेन राथि नतलांगै तामलाम गानिनि बतां रिफे मानाय बत खरद जालियाति अरो जखन जालियाति खायनाय माने परे से बमान जगै निजे अरो निजेनि मा खालांगले पुलिस एरेस्ट खाइखामरो बनि बागै न सों सानाय आं तै बर
তাই বি সালা মুসলিয়া কারণ বন সাইকুনতে কামলিয়া বতাবুক চিনি তিপ্রাসানি বাগৈ একদম বিজরা মাল থাকাতে কোনো দরকার নাংলিয়া বন কে বতাবুক তাই কয়েক বছর পরে পাতাল কইনানি বুমু কেউ খুনাই তংলা जों नायदि सारा जीवन टीएसएफ नि परे टीयूजेस खाइया टीयूजेस तंपुरो बासना नायो बासाय मिया पपुलार तनो नांदेरा खरसे लिडार बिन पपुलार सिग्रै पाब्लिक नि सामुसे खाइमा ग्रै हिंखाय आबल पर रास माथानि लगिमां तखा फुंसारि साना नंनानि समय फुंजरलिया बबाग्रा फायुनि खानखाय फुंगा फुंसारि थांगो बबाग्रा नै ओ बरनि कुनु गतो मारे परगना थानाय विधानसभा के दुनिया कयेकजना बरन नंगर बासदी आदिल अनेक गतना खाइजबले दिनेश नि कग्र शेष पयनताम खाइजा बनिजी कयेकटा जिल्लायाव थांनाय आं आनांदा राजारहर ब्लक चेयरमैन चेंज खाइबिका तामर खाइबिका हाँ आबनि परे बथां कइके एलाका तंमालिया रिथाय सके कबांनि बारे कारणे आबनि परे थां सौइदों बर बेंगलुरु दा बर तंगिया जों जे ततुको खालामनानै इनके ब तंफुरकै राजा बै तंफुरकै राजा काम যখন শীত মালিয়া কেন রাজা সে হামলিয়া নাবলে কিছু বরক দं সশিয়াল মিডিয়া नि बुं रुइनाय नु खोनाबले একটা জায়গা আনি ফটো সহ তাকেছে বরিনি आं कोनदिन बिंगनि साबजुनाल चेयरमैन नंखाबा साबजुनाल चेयरमैन तिखलारि जंगले साबा उ तुसार देवर मानिसि कमलपुरनि तुसारनि कक जागासे आनि फटो न रुइ बुसुकते ना मुसुंखो रिखाबले अपमान खाइजबले कुबुइबे तंखांखाय आं तिन नंबाय अपमान खायुनै जुदि नगा सुक तंखांखाय आंगो बुइबे हिंजा कमइ ओबांखाना आनि कुबुइजिनिस आं फुनु रिखाबले आं प्रमाण खाइदि कतबा रमजाखा दांगानि आगेबो रमजाखा दांगानि परेबो रमजाखा आबनि परे कत किसु खाइया ताम खाबा गां तापके सारा जाबो जीवन से तंगन ना खामले रेपिस माने ताम रेप खाइनायनि साजा तामबा कम से कम 12 बছর बुध बासाय मांगला खामो नां नुंगिया कक सावै बरनि चरित्रनो हिनो माने इंगो खाइ नष्ट खाइना बागै একটা গ্রুপ চক্রান্ত খাইদों ताबो बुबाग्रानबो ओ चक्रान्तनो তিনি দিনেশ বাবু সংহাই পরর যে দল কুসকরিখা টিএসপি দল কুসকরিখা কোনো দিন চিনি চিত বাবু ভাই বড় কুসকথালাইয়া যখন ইয়াং করিখা কেবা বড় তমিনাই থাঙি ইনসাই দं जावबा सिन लगी बामति दं नखना टिउजेस आरो आईएनपीटी नि सर्व साकले मा साबा करिखा प्रेसिडेंट विजय आंकल जनरल सेक्रेटारि जगदीश देव बर्मा आं एजिएस सिनियर तंमानि ताइसिं जत्तनो एकलगे तिब्रा मत फैबिखा शिवचंद्र बुधमा बासे हेंगैसि बबा आईएनपीटी नि एजिएस तिफुं बसे ताइसे मीटिंग रिंगै कतबार माना खाइजाखा जों बुसुकताम खाइमानाय उ पद्माया मुयाना मा सामां नियतलांगै आईएनपीटी तंखो एग्जीक्यूटिव कमिटी खावनेखाय जे बर खास थांगिया दानिया सांमा संकुन दिन खास थांगिया आईएनपीटी व के फाइनेंस को कयजन जे नुकसान आबो बादाते मा सासाकरि दुनिया गुरि नाखा गारि खरस खाइबो बरकारि मालिया आमति बरनो आबो हायनो सिनि दिनेश बाबु बानि बंधु न अनेक बছর जों बाय खाइफेबनि न किन्तु बिनि कपालो बुधबासानि बकुन सुजुमान जालिया आगे दा हरना दय बामति न वाला लेखा और तंफुर बाहायनो चिनि चश्मा आनि मंत्री चिनि प्राक्तन मंत्री बे वालाइखा माने बकुन जा तंफुर बिनि कोकरि बसि दमाय कारण बिनि कारणे नाबो लुकरनो बना कोकसानाय नासिंदि बबाग्रा ताम खाइनाय दं ताई बिसि जरा नांलाखा आबुनि परे न चिनि पाब्लिक बरंनि जासुक बिसि कलंमा जवान सुगैतोंमोन जारा बुबाग्रानो बमुंसा तुमाइया इंटरलोकेटर तुमाइया अमुक समूह खनाय र बरक परिष्कार नाय एवं जे बरक बुबाग्रानो याकारि थांनाय र आनि विश्वास बर खायनो हायतैसा बुबाग्रानो दिनो फायना
এবং তিনি যদি ওর TTC পাংথাঙ্গাই নিনি আর্টিকেল 125 amendment ইয়া খাইবা 2 and 3 অবো যদি ইনক্লুড তুঙ্গি जों যদি ওর যদি এগ্রিমেন্ট ngi ফেফে খাঙ্গাই ত্রিপুরা সরকার হাই মাসামাংনি অরই পরিং ধুমায় থুমসাংজাং নংনাই এবং ওর যে তাবুক যারা জনজাতি হিনি তোমরা বরক তুরুক কমাই থাকছে নাই নংনাই নাই কমানাই বরক কারণ চীন উপরসে 100% বিশ্বাস আছে নাই বিজেপি কেন্দ্র কমিটি আর ওর যে তোমরাই যে বাকি হুমরা সুমরা যে ও জনজাতি মুসলানি তোমরা বরক তুরুক কমাই থাকছে নাই নু হয়ার নাই তাই কোনো কাম নাংলা এবং সিপিএম তাই বখরক বাসে মাংলা অসুবিধা जों বিশ্বাস দङ এবং বুসকাংনি সালো যদি এগ্রিমেন্ট ngi পাইমানি পরেখাই এডিশনাল তাবনি যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যে সবাই ফানো 44টা 45টা সিট বাড়ি রই ইলেকশন খাইখাঙ্গাই ত্রিপুরা মথানো অ্যাবসলিউট মেজরিটি মানে তাইসো ক্ষমতা ত্রিপুরা মথা বুবাগ্রা নেতৃত্বে পাইবেন আর অসুবিধা তাই বিশ্বাস এবং নাই सेंट्रल गवर्नमेंट ताई टिप्रामतनि फासिंगो दिल्लीआव थांनाय माने यागलो काम को लामोनखा जों तो खनायमान का बिसिनि को माजे ड्राफ्टिंग कंप्लीट ताबो बे थेवै थाखलायनान सिनिसे दंसो बहाय आबे दिल्लीआव कगलाम तंखा टिप्रा मथाबाय माने न तिनि बुबाग्रानि तैखांबाय गोबां मा बेराम कक सालाय जाखा आरो तिनि क्लब থেকে जों जेटा जे प्रपोजल दिमानि आबो बो जों साबमिट खायखा एका बंनि बो जोंनो फनुका के बोथ साइड न जों नायबे या को बुबाग्रा नायखा चिन एलपि बो नायखा आमो नायखा अल एका नायबे माने बो नुखा जेटा बुबाग्रा पुइलेन सिम जे साइ फेमानि चिनि लुकुरगनो जे कग्रिमानि बुबाग्रा कग्रिमानि तिप्रामथा कग्रिमानि तिप्रामथानि लिडार अफ जे कग्रिमानि संविधाननि बिसिंथिकै समाधान कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन जेटा सामानि अब अ जागावनो जों लरियाखौ जों अ जागानो दङ अबनो तुइनो जों बुसकांनि साल सिनि कगलाम पाइसा जों एग्रीमेंट खायसिनानै लामावनो थांतका बे तामन जाकाय अर टप लेवलनि बरक अ एग्रीमेंटनि दिनो तंनाय जाकाय बिनि जरा बोरी मानि लिखा खाकै न जों एग्रीमेंट उंगै थांसे नायता जाकाय आबनि बागै न गोबां समय बां साका बुबाग्रा बतिनि फाइनेन्स दंमोन जाकाय बुबाग्रा खाना अथवा सनिफान फाइमानो दिनके मिया कासे मिटिं दंमोन अ मिटिं व मिसुं थांका जाकाय बतिनि गनाय जाकाय आबन परेखायनो बुबाग्रा तिन हास्थ फाइनाय चिन अजामाराव गयमानाय लुकुराव गयमालायनाय गोबां मा बेरेमनि चिनि हदा दफानि बरराव गयबो कक सालायनाय एबं जों ताम खायनानै थांतंखा ताम मानि फायका दिनजागो दङ जतनो गाय बो फायकायनो जों कम गनाय गाबोन बिसिंगो जों खा खालायो अतालनि बिसिंगोनो একটা কিছু जों एग्रीमेंट खालायनानै हिनिसिनि खावा जों मानसो कइतं खाता तबुक हस्तिनी टिप्रा हस्तिनी बीजेपी जनजाति मोर्चानि बाथ्रा जे एडिसिनो टीटीसी नि सानमुंगो बरो जे सेंट्रल गवर्नमेंट नो स्टेट नि कैबिनेट पास खाय सेंट्रल गवर्नमेंट नो प्रजेक्ट सेट्रा आग्राफे नरने सानमुंगो आबनो एक्जाक्टली देखायजा खाबाय बरगनि ताम आबरो जों साइनिया ककमुखा अब निनि जनजाति मोर्चाफोरनि दि आईपीएफ टिफानि हिंदी बर 125 एमेंडमेंट खायनानै थानाय 5 बोसोर बरक साका किन्तु एकदिन फनो आबन्ति बरक आन्दोलन बो खाया दिल्ली थां कगदा साकाबो बस जों साइनिया लुपरक केप साइनिया टिप्रा हास्तिन बरक साइनिया ग्राम अंचल पाहाड़ जखन राजनीतिनि मिছিল मिटिं खायनानै थांगो आफर सिमु वाइसु सावो एर बादे बरगनि बुखक पेल दिनिसि पेल टीटीसी खायना पानंथन बा 125 एमेंडमेंट खायनानै फानखो संविधाननि अबनिति बरक कोन समय कक साया एवं केंद्र सरकार थाङैबो बरक तैमो दिन अबनति प्रेसार क्रिएट खालाया एकमात्र बुबाग्रानि तिफांबे टिप्रा मथा सिमिनो मनति कक साइतंगो एवं केंद्र सरकार बो टिप्रा मथानि अजामा बुबाग्रानो तैनो
তাই চিনি गोबां লিডার রং তৈরি না তাবো ও ত্রিপুরানি যে সমস্যা না সমাধান খানান কক সাই দङ गोबां পত্র পত্রিকা বা মিডিয়ার गोबां চেপুই বা কই কিছু নেতার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের কক সাই দङ কিন্তু আ কক নে কোন অর্থ করে বা কোন খাইনবো করে তাবো गोबां রিজিওনাল পার্টি চিকন চিকন ও আপি ফাইনুকুম হাপক পেপলামা হাই गोबां কক সানাই দङ নুখা যা আবা মুতিনি দাবি তাম খাই দङ খলা বড় তাই কক সাজাই দিয়া ত্রিপুরা থাবাই আইপিএফ তিন বিসিङाव পাঠ্যক্রম ত্রিপুরা থাবুবাগ্রা পর সমিতিম সাকা কেন্দ্র সরকার বাই চিনি মান থাইমাম রিবই ছয় খায়সা পর্যন্ত जों কোন গভর্নমেন্ট বাই जों আসুক থানাयाव বথানজা দেখাই जों বিরোধীও নতমাই কিন্তু আইপিএফ তিসাও जों ত্রিপুরা ল্যান্ড নাঙ্গো जों সেও টিটিসি সানো নানাটা বন এক প্রকার এক ধরনের নেতা এক ধরনের ককসাও কিন্তু প্রথম খায়া মন্ত্রী আসুক দङ নংমানো রিস রিয়াখা তাহনে মন্ত্রী আসুক দङবা মন্ত্রী জাখাদি বিতা 5 বছর নং টংখাবলা এনসিনি নেতৃত্বে তাহা 5 বছর ন তাম দেখা তাও শুক্লা চরণ দিক কাইসে সংদারি হাই আসুক যা তাম রিমা খাব নিন দাবি সিমাইয়া নংকয়া রুমান স্ক্রিপ্ট নি বেতানের উপর একটা কক সাইমিয়া जों आंदोलन खालामनानै पड़े তিনি সিবিএসসি তাবো টিবিএসসি ও তাবো রুমান স্ক্রিপ্ট সেইমান টং নাই বলে মা সেইকা বলে সিবিএসসি কব আবো টিআইএস আন্দোलन খাইমাनै বাগিনো তো মান খানা বলে দেখো আন্দোलन সি খাইয়া শুধু তামো খাইনাই নগো আসুকতে মিডিয়া চ্যানেল লংনো নাহারি কক সানাই আবো সিমিন একনাই আর বুবাগরানা সাজানাই এ সারাতে কোন রাজনৈতিক করে নগ বিসিং আসুকই মিডিয়া নুহুন নাহারে বুবাগরা সাজানা সারা বংনি কোন আন্দোলন করে বুবাগরানো হানে সানা সারা বংনি ইনকো তাই কোন রাজনীতি শিখরে কারণ টার্গেট বুবাগরা কারণ ব যত নন হাস্তেনি যত বর্ণন ব থানসা খাইয়ে তিনি जोंनो थांनानै लामाव ब तै मांखा फुमै मांखा तो Dipamata Maharaja title by Maharaja title by the Pakistani Pasar in constitutional solution by Abu edisi hapango edition ni man kaino constitutional the solution sanman ya globo ini lai thangjak जों साइमानखा ENBA court ATTA court rogobo जों माथे खायनो ताबुको बिसिङाव तंनाय रत्न महाराजा फेसबुक लाइभ फाइ जे सामानि सामुं काहामो तं काहामो दथानि सामुं तांनायनि इफिलि फाइदि थानसाके सामुं तांनायनि जे कयमानि ओ खरान ताबु सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बाय जे कक साइ दङ नों बिसिंनि साइमानि बर बिभागे के बबहाय আপডেট টং কোন এগ্রিমেন্ট বুকুর রকবর বিভাগে সারাই জানে বর্মে ডিমান্ড কাম তো বিশেষ করে যারা সিলাইবে সবা খাইনে বাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কক লামদা সালাই তঙাবলা আন সাইমিয়া তবে ত্রিপুরা মাথা বাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কক সালাইমালা আন সাইমানো নিশ্চয় যারা সিলাইবে সবা খালাই তংনাই বিশেষ করে যিনি এমএলএটি তাকক সংগ্রাম যারা তংনাই বড় সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বাই কক সালাকে চাও আং চাও বড় কক সালাইকে জানাই যিনি যে মানথায় जोंहाबो संविधाननि बिसिङाव बाहाय कायै जों तुबि मानो काय जेहेतु बुबागाराबो नंखा फायदि जों थानसाखाय खायानो का आंगरनो कयनाय बर सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट फाय कक सातुन बुबागारा बाय फाय कक सातुन इनका काय जों जुदि थानसा खायै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनो प्रेसार रिमानलायखा काय एका जिनि अनेक टिप्रासानि हामारे जों तुब मानानै होनाय हायमानाय जोंनि पलिटिकल राइट्स तुब माननाय जोंनि administration rights to manai economics power to manai cultural power to man onek kisu chung manan hini khakhai inke kai obono ang sanai nayo tini jara NL takok chongno haidi tum chele besoba to onek bochor khaija kintu aseke to koi naya kai agi to chini onek kisu chung saine ang to man kai tabu to saina khable kai tabu chini buskang je to bubakara tongo inke kai आं बरनो कयनाय बरनो थानायानो अनुरोध दंनाय नरक सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट कक सादि नों बक्तब्यता मतं नरक सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट थानाय नरक सादि सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट बाय बिसिङ आलोचनानि माध्यमे जाते पार्मानेन्ट একটা सल्युशन चिनि हानि जों जालनो जों खालायमानानै मताखाय जों मा बसालायनाय आबुन बागै
norok central government kok sadi ang obono bongthanan koin dong. Tau drafting cengdagi tong ubui pokhano central government tai ti pramo thani bukhakti je constitutional solution ni je drafting ni tongman au drafting o tam point tong edisini direct funding hai ke ba TTC hai ke ba forest land power tam a drafting o khobsaka political rights no khobui haste ni ti basor ni edisi amtani lukro ni ba haste ti ba joto lukro ti basa lukro man thina drafting go to onek kisum tongo jeta agreement ni sikan sini sanani thikya hekai singje dino bubagaran teiphang ba Delhi go agreement ungana asari gono bubagara resmi tinai ebong chini agreement belai tam sijak tong oboseng phang kai rinai singja bono kholobi toniya khogoi toniya jehetu dokhoni borok ba dokhano teisi sini soba dokhoni lukurong teisi sini soba bubagara phang kai rinai tobe ang lukurong sanani musungo lukurong sanai je bubagara je kok rimani omo jeng tipra sarang ni manthaini je kok rimani omole chini agreement bisingo no khobjak nai ang saimano omole sing sai kan saimano abon bisinga tabuk sanani thikungla khinang wansukta tau kabangma political party ni bisip tei thaiwa mahte kok kasawi tong itamo tha BJP bai sarkar thangsinai মন্ত্রী ও আসক সিনাই আবার হাতে কক হাওয়াই তংমানি হাওয়াই এনজা খাইজাবি তংমানি আবার বিসিঙ্গ তাবো টিপামো থানি ফাসিঙ্গ যে এগ্রিমেন্ট নি বিসিঙ্গ সালাইজাক মানি ও তাবো মন্ত্রী নি ফাসিঙ্গ থাংনাই দে বাবাহাই অবলা তাবো কক খামো ফার্স্ট বুবগরা সাকা তাবো আগি বসাও নিয়া জরতি বসাই তঙ্গ নো কম্প্রোমাইজ অর্থাৎ প্রথম চিনি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বাই ত্রিপুরা মথান বিসিং এগ্রিমেন্ট মাঙ্গরা নাই তারপরে চিনি পার্টি তঙ্গ পার্টি অজামারানো তৈ বুবাগারা আচুরনাই जों মন্ত্রী সভা থানায় দে থাঙ্গা এবং বক কন্ডিশনে जों মন্ত্রী সভা থানায় অব আন পার্টি মা আসুরনাই जोंनि বিজেপি পে এলায়েন্স সুনাই না এলায়েন্স নি ফাতারা দা তঙ্গই जों মিনিস্টার থানায় অর কক উনাই একাই অর অনেক রাজনীতি নি কক তঙ্গ একা অবিষয়নে তো বুবাগারা শাসন দিশন নাগলা চিনি পার্টিনি সিস্টেমও বুবাগারা শাসন করনা চিনি 13 জন এমএলএ তঙ্গ চিনি 18 জন NDC ইনকরক তঙ্গ আব 16 জন তঙ্গ হাঙ্গাকাই গোबां চিনি অজামারক ত্রিপুরা মথানি অজামার তঙ্গ PISF নি অজামারক তঙ্গ YPF নি অজামারক তঙ্গ TWF নি অজামাজিক সংরক তঙ্গ যতনি মতামত নাওইনো বুবাগারা কাইসা ককচাপনানাই সিদ্ধান্ত নানাই ডিসিশন খালাইনাই যে जों বিজেপি বা এলায়েন্স খাইদে মন্ত্রিসভা হাবনাই না ফাতা তংদে হাবনাই जों तामो खायनाय अब पार्टी वो डिसिजन मन परेवनो जों साखलायै लोकरंग बेसं प्रेस मिट दुय जों सिद्धांत नानाय ता अब नागिले जों ताय बिसि सायनाया बोसलो एग्रीमेंट साखलाय जानाय सिमिसे नासिं रायजा अब हास्तेनि त्रिपुरा हास्तेनि वान जे त्रिपुरा जतनो बखा उन दिल्लीनि फासिं नाहालायजा BJP ni berkata BJP Janata Morcha ni berkata bo kabama Delhi o thanglai mani phailai mani media ro bo kasai tongkha lokro bo musung jagi tokha bokha deg khlai jagi tamong no abu lokro ni phasi no tam ko to ani kok kai mano sanai Janajati Morcha bai to central government ar asuk sing saimia Tripura mothabai no asuk ble kai ang Tripura mothani khorcha MLA no sanai bubagara ni warrior sungi no sanai हास्तेनि लोकरंना मुसुंग सावो बुबागारा नरंग जे कग्रिखा अकगनो बुबागारा 36 जरा तंख मुरता वानादि बुबागारा न साखलायनाय बो दिनो चिनि एग्रीमेंट नाय आबोनि बागैनो बो तिनि फाइनाल तमनि किसा उसुरि थांका बो कक्सा बायैनो सेंट्रल गभर्नमेन्टनि टप लेभेलनि बरबाय कक्सा बायनो बो चिनि हास्ते फाइनाल एबं चिनि त्रिपुरा मथानि अजामान खबुइ हास्तेनि Borom gonang kebang ma hodane okra cakra rogbay te kebang ma intellectual rogbay kebang ma bebo kok sapainai
বুবাগেরা কোনো কাছা স্পেসিফিক কোন একটা কমিউনিটি নি পেয়ে কাম খাইয়া থানচা মানে তাম্বা যতন খবিনে থানচা হাইকাই অর হামারি তু ফাঙ্কাই যতন হামারি তনাই আবনি বাগে চিনি বিভিন্ন কবাং হদারগ বিভিন্ন ধরনের কক সুকলি কগরক ফাইও সুকলি কগরক সালাইমানে অনেক সময় চিনি মকলক লাইও এটা অমর যাহাতে চিনি বিসিঙ্গ সালাইয়া তাই খেয়ে নানি বাগে অকরা সাকারনি ন যতন বিসি দায়িত্ব কবাং হেনাং মানসুগো आं बरं थानि कयमुं तंनाय अ जराव बे गोबां माचुनो सुखलि दिनाय गोबां माचुनो यखाकनाय जोंनो अ चुक्ति खायनायनि हयते सेपेलेनायनि बागै गोबां मा बर' केबेन मुं आसाय दिनाय आसायनाय चाय तंनाय अबना मथागनि बागै बा आबना कासुनानि बागै जों सिकला सिकलि न खबै सोलोंनाय न खबै दिनै दफानि अकरा साकारानि बकायसा दायित्व दङ अ दायित्वनो जों अ जराव पालन खालाय बुबागारानो चुबा चुमा खालायनाय कहाँ से लाए? ये पका हुआ नहीं ये अलग है ये अलग है ये गुजरात का है ये बांग्लादेश का 300 रुपया काली मुंडी है ना ये सस्ता ये नम पीछे हाँ नाम को तो छोटा तो मंडी है छोटा मंडी भी आपसे नीचे वालों को देते हैं उनका पैसे किसी दिन देते हैं जो हम लोग बाहर से आता है सर बाहर से मतलब जैसे हमारा तो जगह वो आंध्र से भी आता है गुजरात से भी आता है और ठीक है थैंक यू हम लोग दिया देना अरे मोबाइल पिक्चर टिप डाउन जगह चलो 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 আরে কি অবস্থা করতেছে দাদা একটু সাইড দেন না ठीक है সব দিলে খবর
ये कहाँ काटते हैं? घर में काटते हैं। ब्लड क्या करते हैं? साहब पूरा देखने के लिए आया हूँ, आप बीच में ही पकड़ लिए। तो मैं ये मार्केट इसलिए आया हूँ, फार्मर्स इधर उनका जो प्रोड्यूस है, फार्मर्स प्रोड्यूस इधर लेके आते हैं, वो कैसे इधर बिक रहे और लेने वाले कैसे ले रहे और मार्केट का क्या ये है, ये देखने के लिए आया हूँ। अभी तक जो देखा है वो अच्छा है, आगे अभी बाकी के देखने का है। देखने के बाद जो कुछ भी है मैं बोलूँगा। और हमारे साथ मेयर है, मेयर से भी बात करूँगा और ऑफिसर जॉइंट कमिश्नर भी है, एडिशनल कमिश्नर है, उनसे भी बात करूँगा। अभी तो जो देखा है वो अच्छा है। मछली बाजार और सब्जी बाजार जो देखा है कैसा लगा आपको? ने सब्जी बाजार में कुछ चीज़ मैं पहले नहीं देखा था, कुछ हमारे पास वैसे तो वो पत्ते जो ले लिया ना, क्या बोलते हैं, लौकी का पत्ता हमारे पास यूज़ नहीं करते हैं, इधर यूज़ करते हैं। तो जो भी चीज़ है खाने का चीज़ उसको टोटली यूटिलाइज करना ये मेरा प्रयास है। इसलिए अभी हमारे पास मच्छी है, मच्छी का मुंडी जो है वो जनरली हमारे पास यूज़ नहीं करते, मगर मुंडी का ये है। वैसे ही ये क्या बोलते हैं, ड्राई फिश में नहीं, ड्राई फिश में भी बांग्लादेश से जो आया है वो मैं पहली बार देख रहा हूँ। वो अलग अलग किस्म के हैं, एक एक जगह एक एक तरीके से खाने का चीज़ है, वो सब देखने के लिए मौका मिला है। मैं इतना ही बोलता हूँ कि आम पब्लिक को जो भी चीज़ खाने का है सब खाना है, जितना खा सके वो छोड़ने का नहीं है। कोई भी छोड़ने का है तो उसको कैसे फिर यूज़ कर सकते हैं, ये मेरा मन है। वैसे ही मैं सबको बोलना चाहता हूँ, खाने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस रिजर्वेशंस रहने का नहीं है, सब चीज़ जो चीज़ खा सकते हैं वो चीज़ खाना है, ये मेरा है। थैंक यू, थैंक यू। माता की वंदे वंदे वंदे। गवर्नमेंट खुलागिरी किसी शब्द जवाब बोलो भाई भारत माता की, बोलो भाई भारत माता की वंदे वंदे वंदे। गवर्नमेंट खुला আইনত ব্যবস্থা নিতে হবে, অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে হবে, অবিলম্বে আইনত ব্যবস্থা নিতে হবে। সংগ্রাম ডিপার্টমেন্টের ঘোটালাবাজদের ধরে নিতে আইনত ব্যবস্থা নিতে হবে, অবিলম্বে ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের ঘোটালাবাজদের আইনত ব্যবস্থা নিতে, অবিলম্বে ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের ঘোটালাবাজদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে আইনত ব্যবস্থা নিতে হবে, এই ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের ঘোটালাবাজদের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নিতে হবে। নইলে এই আন্দোলন, নইলে এই কর্মসূচি, নইলে বিক্ষোভ। আমাদের ডিমান্ড নিয়ে কালকে আমরা এসেছিলাম, আমরা বলেছি এই পরিবহন সেক্টর যে আমাদের দাবি, ন্যায্য দাবি, এই দাবি মানতে হবে। আমাদের বন্দে বন্দে পারমিট কেন বিলি হচ্ছে, জবাব চাই, জবাব দাও। এই লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে পারমিটের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা দিতে হবে, এই ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টে হবে। এই ব্যবস্থাপনা কেন নিচ্ছে শ্রমিকদের সাথে? নইলে সংগ্রাম, নইলে কর্মসূচি, নইলে বিক্ষোভ, জবাব তোমাদের দিতে হবে, নইলে বন্দে মাতরম।
কি আমাদেরকে রাত্রেবেলা আমরা জানতে পারলাম তারা গ্রুপ মিটিং না করতে তারা টাকার বিনিময়ে বিভিন্ন সেক্টরে পারমিট বদল করা হচ্ছে কেন? পরিবহন সেক্টর জবাব চাই, জবাব দাও। বিভিন্ন মিটিংও হয়। তারপর আমরা যখন মিটিংটা করতাম আমরা এখানে শ্রমিকদেরকে বিভিন্নভাবে হয়রানি করা হচ্ছে কেন? পরিবহন জবাব চাই, জবাব দাও। পরিবহন সেক্টর অভিযোগ বন্ধ করতে হবে। শ্রমিকদেরকে বিভিন্নভাবে হয়রানি করা, ট্রান্সপোর্ট সেকশন করা হচ্ছে কেন? জবাব চাই, জবাব দাও। টাকা বিতরণ করা হচ্ছে কেন? জবাব চাই, জবাব দাও। বিভিন্ন কোম্পানি এই জবাব চাই, জবাব দাও। নাই নেই সংগ্রাম, নাই কেন? জবাব চাই, জবাব দাও। এই পরিবহন সেক্টরকে নিয়ে এভাবে অবৈধভাবে লাইসেন্স প্রদান করা হচ্ছে কেন? পরিবহন সেক্টর জবাব চাই, জবাব দাও। এই জবাব তোমার দিতে হবে। আমরা গতকালকে এখানে এসটি বোর্ড মিটিং বলে আমরা শুনতে পাই। তারপর আমরা এখন অফিসে এখানে জয়েন্ট অফিস কমিশনারের কাছে আমরা জানতে চেয়েছি যে আমরা তো জানতে চেয়েছি যে চেয়ারম্যান রেজিগনেশন দিয়ে দিয়েছে, তারপরে কি করে মিটিং হচ্ছে। কেন ওনাকে জিজ্ঞেস করার পরে উনি সদুত্তর আমাদেরকে দিতে পারেনি। উনি বলছে যে ওনারা নাকি গভর্নমেন্টের কাছে ট্রান্সপোর্ট দপ্তরে ফাইল পাঠিয়েছিল, তো ওখান থেকে তাদেরকে বলেছে যে তারা এখানে মিটিং করার জন্য, তারা মেজরিটি নিয়ে মিটিং করার জন্য। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে বহুত দপ্তরে বহুত বোর্ড আছে, কোনো বোর্ডে চেয়ারম্যান যে সময় রেজিগনেশন দিয়ে দেয় সমস্ত জায়গায় সবাই জানে যে বোর্ড কমিটি ভেঙে যায়। তারপরও এখানে তারা সেই মেম্বারগুলো মিলে তারা এখানে মিটিং করে পারমিট তারা প্রদান করছে। সেই যে অভিযোগ যে পারমিট প্রদান করছে তার সেটিকে বাতিল করার জন্য যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেই বাতিল করার জন্য আমরা এখানে আসতে ধর্নায় বসেছি। যতক্ষণ সেটা বাতিল না করবে আমরা এখান থেকে কতগুলা মানে অভিযোগ তারা দুইবার তিনবার মিটিং করেছে। তারপরেও আমরা প্রায়ই শুনতে পাচ্ছি যে এখন শোরুমে গেলে অনবরত পারমিট বেরিয়ে যাচ্ছে, মিটিং ছাড়াই পারমিট বেরিয়ে যাচ্ছে। কি করে পারমিট বেরিয়েছে? কে জড়িত? এখানে যে এখানের যে এসটি বোর্ডের যে মেম্বার আছে এখানে স্বপন তালুকদার, কালকে যখন জিজ্ঞেস করতে আসলাম ওনাকে পেয়েছিলাম এখানে। উনি যখন জিজ্ঞেস করেছি উনি উত্তর দিতে পারেনি, উনি দূরে পালিয়ে ভেগে গেছে। যদি উনার সাহস থাকতো তা আমাদের সঙ্গে উনি কথা বলা উনার সাহস নেই, উনি পালিয়ে ভেগে গেছে, দূরে চলে গেছে। এই সাহস থাকলে তো উনি বলতো আমাদের কাছে যে উনি এসটি বোর্ডের মেম্বার বলছিলেন। উনি প্রত্যেক দিন বসে, আরেকটা ব্যাপার হলো যে উনি প্রত্যেক দিন বসে আমরা সবাই জানি যে গাড়ি আমাদের বিক্রি করলে ওনারশিপ চেঞ্জ হতে গেলে কমার্শিয়াল গাড়ি তো চেয়ারম্যানের সই লাগে। উনি প্রত্যেক দিন এখানে বসে সই করছে। আর ফ্রিতে কোনো সই করেনি, উনি টাকার বিনিময়ে প্রত্যেক দিন সই করছে আর ওনারশিপ চেঞ্জ করছে। এই যে অবৈধ কাজগুলি করছে 2023 সরকার আসার পরে যেটুকুলো কাজ হচ্ছে সেই অবৈধ কাজগুলি সেটিকে বাতিল করতে হবে। সেই দাবি নিয়ে আমরা এখানে আন্দোলনে বসেছি। আমার নাম অসীম দত্ত, ভারতীয় প্রাইভেট ট্রান্সপোর্ট মহাসংঘের সর্বভারতীয় সভাপতি। महाराज के आनब हामजाखमो द साका हरिजन देवनम बागी मुति खलाई फेजाक रंजीब खलाई फेजाक हरिजन देवनम बिहिक मासका लाइते मासनाजा अनंत देवनम इयान चाने बा बागी बिहिक कालाई बा बगजा ब जगा बुद देवन माचिनि ब आरो ले बगजाओ आंगरो हानिया सामयाब्ला जत्तनो काइसे देरजा तंगो बिहिक कालाइना तंगो बिल क्लिंटन पर्यन्त बुदिन केलेंकारि फैदा अमेरिका हायपान ब प्रेसिडेंट साइतंब्ला तिनि जे डोनाल्ड ट्राम्प तो बिहिक मास मा खामखा tabuk je bini a manalina talanina tama babin kusadin nglachi kusu bono hiable osot charitro je Donald Trump ni American president ni kunu gopasun nai krible hemamal ni buni besai sekna ko nai krible je apota emping to kabang sayable nang kate mas pasapati kana kajak kan sama krible sidi beno sama krible gasini sama sakai abo bo sasinai abo starman murkho jati sung taku murkho jati ka maya khanari muithoya kai karai hamya kai jasai kai kwa hamya tui hamya phayu kai sun kwa pon alada mas bihik besai bo sara jiwon tong thna thun to maya bo huksa mase hamya nang bosor haslam bihik kai slai me sai deba bihik pon masali kono shastro kalai maya nam to sala
Hindu dhorm moto single marriage is kok sabun যদি আইন কপ ফাইকন কাই কিন্তু মা খামাবো নাইতেন তো আং সে মাসা সিটেস পাও নাই শান্তিনগর থাঙেনা দে তিনি সাংবাদিক নং সাউ অবতা তানকানা রাথার পাইনি আং বি নগানাव সুক্লাল সিন নগো বারাতম থাকে আছিতল পানি বিহি মাখা yang bahwa korma kata kaisi bihi makam kan di situ pol bung babang sairu makudu angka bahwa Hindu marriage ekro kasihan pising kai jalos tanang ke bawa mata master pun boleh kai sini borok kai ang kharidan depor ma kai gokthol Malaysia sini borong ganang tata mohon do mate jakon family puro tong puro karja bung bang seru ga ani message ni ukil nai kai sawo ka sini ani tapung no samjit deme angka lai kai pa kharidan depor te masa bihi nama ni bo ni wa ana salsa ai mutor mo ni pro ti pro mo kan borok untuk da bo bagi ke se lu sekala kan saya ke dana bo di kata masa tak beri siklan nazak ni wan sa masa se makam kan ska porimol sa Lakshmi Patan Malik binara baratan to ni 12 panel ne ke gona na yo gona bi makam ti project na kha binas kang mi ma we abno khati prasa kuno sangbadik masa sai meya interview nai meya hoidan de pamang ka oro sana abon tini tanggo kong sagra ang tabu film khona ka tamu answer play ka ang uttor nai belaka hambai tina haina hi jara norok phaika abono to yo norok bo phaika ang bo to je sima joto yani news media rok kise misa je sijak mani kebo information ni mani bising to inukha dili rogo arthangai dongor tv rok interview na lai tongkha mla rok nukha bong na ro to khopna to tongkhna ka haiban joto lokoro hambai ti pasar hambai engkai je tini newspaper go je publish ma ano sahamu bang ang je kisu pore ni manta basa basa engkai Tripura Territorial Council manai abo manai mane abo kento Tripura Territorial Council boro je tabu rina samani hoyto written dirimang tongu haipon abo parliament to pass khanan kok pongle kai parliament abo ke thange oina ma kai ain to keono rimaiya age district council parliament rajya sabha lokasabha pass lai rukai tabu Tripura Territorial Council 50 seat manangkha nije tauk site mani obo angkha khao bisu jatoi ban khano khayaba ang sangbai sanaya khaithang kai tani anarat angu tong tong jago je mansa tako asol mol je isu kai to ungliano karon sung sama grad without grad rati pralen there is no compromise written abo maya sang sajaka grad rati pralen bill pasung laikya aboni pore baji soklaika interlocutor tibo baji soklaika baji solai mangkha hanai rok rajbari hoite awai mungkha engkai mobo sato sanai sikangno tong tok klailan bagai sini je agini angko habab aini phajak sini tiger ni leader Ranjit Deborma bo MLA sini ya MLA bonang samaro khana ka dongo tv aro kasha India Gate ni besang asuk lajakai je norok tia tongwai si tawla seng mungsama tu phaisnai engkai wag rok tok rok tarai seng tong solai mana ini samana kok rok khana ka khana pano anga porong ti asuk borok jesa pa saitun thum borok saksak jon jisipano mechu leader hinu wansuk tongtun ba dofani kaisa sacrifice khanai thak jang wasok do bone atik je emotion boni gotogala age bosu nukhable jemon 25 তারিখ জুন 2021 তারিখ গ্রাডাতি প্লান পাসং ka sati pra baji sorka kai parambor ka wak tok pun chalai abir silai sitlate peta bazar ko sota jang khani nglakhya ambone foreng la job kha last fight there's unka without gratitude plan there is no compromise unka serial to nui pheka tabu je natok je drama je system je bongni kotogula রাজনৈতিক খেলা তো নগৈ ফেকানো আংটা 28 তারিখ অক্টোবর হাপিং টিভি আং সারেকা বিগ বংনি আপরাং সাংবরাই সারকা প্রেডিকশন খাইরেকা যে ত্রিপুরা सरनो हाई ग्रेटर ত্রিপুরালান বমঙ্গই পলিটিক্যাল ठंकान सापुरो आन नगस ताबक एमएलए रंजित देबर्मा बन रहरै बखगरिखा आबो त आनो उलो फाइने खरकसा बर आनसागा आबो संगमतिके साब्रहर माने आनो मानदे हरि तेलपुं सौ सारा बखाय संनो मुतै मुतिसे दागि रहरन सौ এখন आं आप्रो बसामा लगले रेकर्डिं खा आं केस खाइमाखौ खाइया कारण बो आनि बरंगले रंजित देबर्मा बो बुतै खाइतं बुतै साक्तं बनि बो दफाना हामजागे बो सिलाइति खाना आगे जों नुखा त्रिपुरा को सीपीएम नेंगे बो दालालगिरि खायै बापुर कबांमा टिउजेस तनाय चेयरमैन मेंबर प्रधान कोआमनो टिउजेस टिं दुनेमल कबथारि का बरा आबो तो आं सिसि थिना दंमानि एनुए
abono kok kesan sanai me just একটা remember khari masi kai usang bor dongo tv ni o jacob ni kaisa ang semi personal bopang mamalai o jacob bai ke interview na to mono go angkai mungse tawo kai dirpan borok muta-muti wagro puno to go sara chalanya bagai tiarang to mano rokni sama khnaka abo ang semia bor abo busu jotei bisingni abo hakai angka sekango bo bor abo hai no chini jabok je mla angka bobo saka girata tibralen chung mana bagai interlocutor tinjon ekjon etis tinjon aro futuro mangpili ro phunulai kolai khapurbo angka aboni tamung kha tamung saka jok jai hok tabuk je borok chesta khai tama abnang borong sadu bat ba hambai yafaro khai thangtun tobe borong ni je main donne a borop system issue baile ingia tipra saroni angnaike borop system issue এবং চিনি জাতিব অ বরফ বাইনো থংজাকা বরফ মন্টা আমকে কথর সসবনা কথর কাইসা বুড়ো কতমা ফিরিচিন টিকলাই কাংকাই নবা নাংতে কমেটা কমাই তমা সাইমে yang tei jok jok lai thangma hai sin tipra sarak ba thik অ বরফ জাতি বরফ জাতি পুরো সিং কাংকা রাজা ভারত হামানি পরেখা বরফ জাতি থা রাখা 1941 সন 3,18,359 জন তংমাসে ও 1951 সেন্সাস সকাই tei 19,000 motor komithala ha masa phasai lia kaijak lai lia bozal le bihik besai relation tonga lia apa hai ke census government census kaijama ta kunti prasali dar kebon khuki kewa ongko kang semia tabe ang nubia ko tak I don't think that there is anybody says about that matter anthan joto no government ni census tongo 1951 ni census tongo first jengmani Assam Tripura Manipur part khai engkai 61 in bottom 71 to kotai prai tabu 11 2011 the census man boy bad bakio mana bagai ang already process khai tongo asa khlayo mas di mas bising betor man thamayano engkai chini bororo rasunti khemakai toitho bikti khaya asu lokho refugee phai bangla hani phai habe ora ha malik ngi tongmana sepora abon kaisa protibat khayan ringia na dosro tenme amalo jmp rom manka na tiujes na amalo manka tanga bo khaime angkhna asule sungsiani bagasi suno kolomba sisina hawa seknawo engkai taba ang tawa kono masaka khadan takho bukhuro tini je dire thange borok je angnuka potika numa busu kuino semia abo to age bjp rok ipf ro mobility committee in khapuru boro already chini je boram gonang mebar kumar jamati ex minister bo tongpurno 50 ta territorial council khlanyane bumung rok slainani te 50 ta যে মেম্বার খাইনানি বাগৈ প্রপোজাল মানে যে কোনো কারণে আব কমাই টংখা বা ফাইল তলাক লাই টংখা কাইন খেপেও বড় আবনো তুবই মানখা বড় যদিন কেব সাই টংখা কাই আব তাতাল जों डाइरेक्ट फाइनान्स बो डाइरेक्ट फान बो माना बागै जों अंखा चुक्ति खांकाय निनि चुक्ति तंग मामफानो पार्लियामेंट बिल खजाका आबो जिसु नारने मुदुरि मे व्यक्तिगत ओंका ताबुक जे 50 ता सीट मानि फेका अमहाय मानि फेकाने केबो आवाय खाय तंफानो आबो पार्लियामेंट एमेंडमेंट खयाखाय एडॉप्शन खयाखाय कोनो मतेफोर 50 सीट नङै मैया आं जे बुजि माने खाय अरबो पाइथाक लिदानि करं हाय रक नरेन्द्र मोदी तार बीजेपी रो बाय पाइथाकनि ओ जा लास्ट पेरेक नि बांग्ला बाय माहाय लास्ट पेरेक लास्ट थके जागै फायने खां सेमना सखसि ओ जे डिपार्टमेंट बा आबो स्टेट गवर्नमेंट नि जे कोनो सीपीएम पानो सीपीएम तंफ्रो रिमानो कुन व्यापारिया जे एडिसु तै डिपार्टमेंट हन तक आबो जास्ट कैबिनेट पास लायकै न एडिसु म डिपार्टमेंट जों रहमानो आरो कोनो दिनो सिजाक्रिबले autonomous district council only limitation musu department si mana hi sajakrible abor local rajya sarkar se thungui tanu kobisri a department je state of tongmane aro bongno authority nani kun byapaiya ta ngabon kaisa are bar chin borok no bokro habya chin borok ulta ano sena sel jago anomang kutulnai bangu angkai angkho ansugui nayu je kaisa district go ta motong kaisa district DM ka bab jotone all in all bebagono bini aro se mathangala mukhyamantri thangka pa DM se masana chief secretary DM se masana education ka deputy director hangkai ne tabo police hangkai SP district ni hingka amaka SP nandra ta 4-5 ta SDPO sub division man tong hingka amaka system procession tong wonderful yangka Tripura tribal areas district autonomous district council কিন্তু ও ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল नि थानिखाय একটা থানানো কন্ট্রোল খায়া পর্যন্ত কোন পাওয়ার কই আবনো কাইসাপন কক সানাই কই আবরক সিমেন্ট বলে
neng jodi na ADC proposal nakai jono ADC no jehetu name and class are given as the autonomous district. One district has to do any kinds of land allotment and any kinds of disputes. Takai sino district council ba all district power pas grible henai sino full ekta district power pas sino land allotment hoy tara makai je kono district council bisini law and order to ye power jak de ka karawo song district council bisingo song commissioner police commissioner toni we head office tawa UPDP ko ma ke claim mano অনেক কিছু খাই মানুষ আসলে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল কাই অল ইন্ডিয়া ট্রাইবেল দङ তাবो 16 কোটি মতন আবনি বিসিङ নর্থ ইস্টার্ন টাক 100 কোটি 1.5 কোটি পুঙ্গিয়া 100 কোটি কে লাইড্রপ নিনি 8 স্টেট ইসি সিকিম পর্যন্ত খুঁজি ওয়েস্ট বেঙ্গল বাড়ে 100 কোটি উপর দङ 1.5 কোটি পুঙ্গিয়া 1.5 কোটি তলাও বাদ বাকি 16 কোটি 1.5 কোটি ছাড়তে 14.5 কোটি 14.5 কোটি পর দংবা মহারাষ্ট্র দङ এরপরে আন্ধ্র দङ মধ্যপ্রদেশ দङ রাজস্থান দङ এনকাই নিনি আমহাই গুজরাট দङ আরসে কোটি হিসাব ট্রাইবেল প্রক দङ ওয়েস্ট বেঙ্গল দङ কম বেস এনকাই বঙ্গার কোন ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল লরি বংনা রাখাই সাতম তপসিল ট্রাইবেল কতগুলা অঙ্ক দङ বংনি আবহাই আরো বরং দাজাত গাসিং ন সিক্সুলি মানে অব নর্থ ইস্টার্ন বরং ন নাইনে খ নর্থ ইস্টার্ন বরং সাহারা ব বং ন সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া বা আই মেন ইন্ডিয়ান বরং বা গথ গিয়া অবরং কাইসা থকে তনি গনা হিং থকে জামাই জামাতো অবসরাই ছয় কারণ তনি কে নর্থ ইস্টার্ন বরং নি নাগা ফন সঙ্গে কে সাহারা কো হসাল হিংকা মিজোর বাহাই ন হিংকা বা অমর না হাই ন কাইসা বইলে বারা খলাইয়ে ইন্ডিয়া সে গ্রে ট্রাইবেল মগে নংখাই তমো নি yang khai bre ritoni kha yang khai belan resida certificate কত মাখাই ritoni kha yang bisingkai kustam kri no khai mai masia doctorate certificate man pheke abo haita ko amo haikai ritoni kha or nodison ti prasar no eka bono saimia ti prasar bofru sisano gereng mai to bola le chomai jau degree khaleka professor angkha head of the department nglai nin IAS angkha madhyamik high secondary fellow phasi IAS bongmekha high secondary madhyamik sing pass bond IAS rongkha abo hai anthan toitha tongo jodi saka ba borok sa sung pajang ta bonta satami ব্যক্তিগত ব্যাপার তা আ বরক চাকরি পাইখা ব madhyamik pass se অঙ্ক বস অফিস মানজাকছে promotion মানে ত্রিপুরা IAS ngi bo চাকরি পাইখা secretary ngi gang borok ma mane sajen samaya engka sini borok ang intellectual saksar na salaye agot larang ni dapote corruption ni dapote ha tribal development ni paisone corruption engka 100% ni apone 80% corruption age congress na amalo engkai joto tribal area ni rang fan payment joto no 10 borno tribal supervisor borong sabung kisu post na baye bora apro suson khai pura শেষ লাগে asamoyo engkai CPM payment yagulo engkai abono Dasharat Devni boni ingko khlaye relief roi asamoy rostar point chalo khai Tripura sarok kaisa 5-6ta chakri offer manka ang nijibo 6ta offer manjak ang apor just 12 seat final seat yakho 6ta offer manjak gang ta sanai mangke tabuk sindo phano ama haikai মন্ত্রী MLA sana bagai kokaham kam salaimana abobai abono sabo tabuk tisana teklaina ba abro wansuk sanai mane যারা সাধারণ জনগণ সে ওয়ানসন নয় নং সাধারণ জনগণ চেতনা গনাং হেংকাই অবর 5 বছর বড় কালাই থানায় বড় আফ্রিকা আইনা বড় ব ইয়াকুঙ্গ তাবুক গাড়ি গোরা সিকিউরিটি তে সেলা দিতে মানে ইয়াকুঙ্গাই মাহিম নাই আবো জনগণ থানছে গণতন্ত্র হেংকাই গাই নং তুমাবো সিলে হেংকাই চিনি বুবা গ্রানো পাইথাক মতাই হেংকা বা নং তাই মতাই বা হেংকা তাই মতাই গেরটি ব্রহ্মা হেংকা মরকে মর জায়গা তা মর যায় বিগজেতে রাজবাড়ি বিগ যায় মরজেতে Tripura sakere morega hen samane grata Tripura ka kon compromise kri ni asekai kabo mobo moniyo yam sungbo sugo sibo sirkhogo amtikai je phaimani mane rajani birode samakai na agwer saso komen ana khayo angabe sabla nara rajani futu tila sabrombro satrai khulumse mutai sisi kortai sono khulum jabon lai ha nokhayung sanamai sorgo somoito patol sanamai nokhayung hayung sanamai ishor tongka kai sungno khairok sirin surdi abosau nung je sapas mutai ning khulum thongi sudu angka sawosokse
Sorga moito patal Bangla sinamani aro no abono sinamata aro sinamai jori kudo srishti korta iso to hakai nintan sung subi bisa nayo nini hamari sunai cho sono sung udar kasi sono kalai ne asu bosa platform khabai sidi Kristen boklai di nang kali puja khlai sidi je saba khlai de piaba omnini kali nang tatoni serai nang masonai kali ke srishti korta da hin pon title mai ablabo abo nang srishti korta ni masunai English creator God bless us, we are not going to abolish from our ancestral descendant homeland. So we need your blessings, your helps, your grace. Abai kemang dele nang kai saya nang bobas lai prasang khadi. Angla khai to saya ne sapat tinin saya kan prasang khai dong. Ison than so dong. Kaja kan orang bang so soto ngkai isor. Soto jakan Krista no buklai to khai bathrai jen no khoi sendal hindro sati bravo kita sing to Krista no buklai problem makai chin hama saya ka hangkop. Anas kamu sampai gede, anggo sih terle, anggo tisang ni macam lekar, kita ani babu Hindu, soalnya sih, anggo tisul tu tari pajak, mau kubus satu total itu kabel, pajang sebentar. Aku sih rasa nasi ono, anggo ini sono babu sih akan boy, zera anak kaya bapak saya na, angin mau kan, dosa nangka ang tisun ka, tiba ang tabu, anggo mau proses kimia, jadi kalau mau pakai sini tisun bisa anu ketemu tisun kita iki buk sini yang kasih kado saya makapun, masih suci kau bisa, anggo tisun ngila, tego sih, wah bancai malia, ucap bancai malia, osusi makan malia, men sangat saya malia, men sangat besar malia, men sangat cibai malia situ hangkai, nah itu sih complicated. Olah kayak aku kita sastra sini, Bible sastra orang nanti baca. Aku salah pagi, apa salah bisa, apa salian usulian, apa panggore bos, challenge langsung. Bible kok kok, jadi bawa dari bawah mau di kata saya, pun pasal pun bisa. Aku luar. Bible salah tu, omahai, sinjo sanai, osusi mai sanai, wakman tanerok, action bangsa berapa sahaja, jauh mati yang disini tu. Kristen Bible, pot pula saya mana, apa tu orang produk ini macam apa? Tubuh ini kayak pun jaga di sekolah, bisa ni lilang kau mana, bina bisa ni samkan ni ya. Apa mau makan saya neng sekolah kita Kristen, mesti di jaga, orang sangat kau bujuk kita, orang bos saya mereka Bible kasih tu. Kubu sinar rapi amai English Bible angka aja kalau bahasa Tom aja ya kapelka aku kan bodoh kayak apa nggak semua Tom aja ya bari sumber mau kubu bari sumber naik orang kubu dia kubu bari sumber sentas kena kubu dia kubu aku beli sentak kayak bari anggo besaka sungguh besaka sini ketahu kasih makaka angga no raja praja baik kayak nang thani dokumen dikasih sini je produk jino baksa baksa so mau bura makara bura tanda produk no buba kan yang anak kubu apa kena di produk ano meeting hall di kayak horo garau mana thani ini abis sih pulang terang kan raja tetap ini kubu ano produk ini soal angtamo aro kok lagi anti kualifikasi di proses sendiri dia, aku di sini kali ada anu sama, angsakan kita mau kaburan kain ngomong, nggak ada takut, neng mani bahwa hasil filmation neng jawabannya neng lo Afrika kita berkai, bisnis masuk kita hamil bisa juga bekas banyak betul, yang itu untuk kami bisa kalian neng jombalu, kayak mereka pindah profesor, anggap kok saya tentang gastu, orang apa dari manuk saya beli, baru saya kah, inbox tentang nasi puri enggak sentabu kai, muta-muti, kalau sama maino, meci udah atra bosor kawan sentabu, profesor, naik hati panjang baik, regional party kesampan angkat UJS, angkat UJS sambung maka ada senampan kai, ANPT. Kabu umum beri sama tu, kain kita busung, joto sini ku koliko, gosika, agi je NPT ni akas sama konsum sung, ribai kaya, kabu sung new value di pangkat, sini main kita justice, 86% sung tomani, kabu ni proman, anggur ni wali sang badingan dengan pun ando berkeri, right yang mereka dengan nama kita berapa, so NPT, kabu party kriminal NPT, so Supreme Court about within this year, 100% kanari. Within this year, Supreme Court constitutional parliament rati secara sekali. Apa yang tahu sih immediate, mas ini masa time, kenal soal ini bagi jengkol naik, raja paltudes masa seperti orang kopi kalau justice saya dari lokal Supreme Court level nulis itu sama sama. Jadi nggak sampai dia. Wah siapa nak dokumen itu? Dokumen ini ubah lebih mahal. If document please supply ini semua pakai nazaria. Sampai was and mereka. We have document, we have this proof. Ini saya incorrect. Ini census report of India. Apa tang sing sama yang berbeda bersama ya, tapi orang dia sini kumpul bersama ya. As for this, baru dia Bangladesh yang kira pakai bom ori putra bahaya bos kita mesti MMO. Bahaya dengan kasih apa nih hana pak, udah amen kayak saya punya uang dunia kerja apa. Apa ini ya? Apa ini ya betul betul. Kita tahu razani handai. Ever alam sesengal sabar itu arah kasih itu biar masuk muka biar nih biar ani no, kalau ketika budi kan itu satu. Kok dia sudah gede. Sehingga harusnya berapa dolar pak untuk ani kok sen dengan ini. Ini asli berapa pesan apa? Ini NDC tangnya berapa pesan apa tiga di mana gua. Parlamento kan tentu sosok dengan numai. Ani parti bawas kabar sadak. Kami parlamento abu desi kita makan pas ni meja. Abu di sini bina batu. Je election je puro to propose di prato SDC. Abu kesana within the SDC area dari ini semua. Area dari ini sampai project tanggo. Tapi komisen tanggo chairman tanggo sing abu no already ang NGO di pun SNI abu broadcast free na. Atom si kapajak. Ana tanggo. Hada tabu sang arabo sini tabu Jepang di propose di lihat propose na tanggo. Je result mapapot. Result ni matam kan sabu tu surprise result. Ada bolongan presiden tegel. Ampun kena awak kota kasih kira mai buat mana presiden kenal jakat sini le. Ha, dilen. Kena sini Pak SC cerita ngaka. Within the SC area angka edisi tahu 71.5% mana 1000 ekor tim sam square ini kamu. Pot bol kau kemai kilometer. Angka tahu sih plani inban ini sepangku. Sini edisi area. Semua area bukti kaya. Saya orang kaya sini 100% SC
Gasini bolo যখন খাসে পার্লামেন্ট তামিন খাতে নাকাই আর পার্লামেন্ট মন্ত্রী সাথে পার্লামেন্ট থাকা আন পৃথিবীর ইতিহাসে যখন পার্লামেন্ট থাকা আর নিজে সুবুকন কক সাইমানো আইন সামনে বজার দিকে কাউ সাইমানো আম বলে আনি কেসা কক আং আপনি বাদে দলগত বসা দিফান বসা লাগ ওরা এসএমবি ছিল থানা আনসা বলে নাই ও বাংলাদেশ আর মন্ত্রী বেলা সাগলে নিদা ওরা লেখাতে বলতা কাহিনী রাখলি আং বলে জায়গা অল ইন্ডিয়া বুঝতং 543 বাই এই দুজন মিলে 545 আমি 250 আং প্রায় 881 এর বিরক বাই কক সানা নাই বাহিরে প্রিপারেশন বসা দ স্পেশাল প্রভিজন রিলেটেড উইথ সেক্টর নিশ্চিত হই 16 পার্ট আর্টিকেল 330 মি 342 রাও গিরা দিত হই বুদ্ধি গিরা তাবো yang kala sungguh kasih abas oki pada tribal rate kau ni soal kondisi mina sambilan cepet from the convention of constitution. Nggak fiara sunok tampil ya. Agak tu jera kiri korang ni pub British Bangla badan ni. Apa rupa dia kresin rasa letak tahu supaya takai sangka toto, osol toto. Osol toto sangka toto tu kaya pothe. Amadia jombo toto odikake hati dewa hoye sebat dewa hoye se. Seta sambilan mesti kuna mesti bodoh hoye tipe na. Exactly pasal jangan orang jadi bangsa kalau kuna piti aneh. Saya kami bolsi. Aske mahal berdani ki boleh sen, nera jisubas ki boleh sen. Saya tak merasa sikit hobi. আজ আমরা ভারতীয় হিসেবে ভারতীয়দের আমরা ভালোবাসতে হবে প্রত্যেক বিশ্বের মানুষকে আমরা ভালোবাসি মানুষ ভালোবাসে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আমাদের এই নতুন পার্টি আইন বিধিবচনের আদর্শ পরিষ্কার বলা রয়েছে কোনো জাতি বিরুদ্ধে কোনো ভাষাভাষী বিরুদ্ধে কোনো ধর্মীয় সংস্থার বিরুদ্ধে কিছুই বলতে পারবে না এগেইনস্টে এটা আইন সংবিধানকে নিয়েই বলতে হবে কারণ যেহেতু যে কোনো রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্র লেখা আছে সংবিধান লেখা রয়েছে অধিকার লেখা রয়েছে নাগরিকতার কথা উল্লেখ রয়েছে তাই সেই পথে আমরা চলতে হবে কেন আমরা ব্যক্তিগত মানুষের সঙ্গে আক্রোশমূলক বিশ্রী ভাষাবিদ্যা বা অনেক কিছু গালিগালাজ যেটা মানুষের মধ্যে শুনে পড়ে কাটাকাটি ডাঙ্গা হাঙ্গা এই সমস্ত আমাদের এই সংগঠনের সুযোগ পাবে না আমরা চেষ্টা করতে যাচ্ছি we are going to try this related sunkai aku selesai kok semua orang wasal bubek wasun here jo admi ka hasaya ke saya o wan sebut ke tabor sabon ka abu borok saiman juga dia basin borok saiman ya kamu sab saiman akan সংবিধান আইন কারণ ভারতবর্ষের আইন ছিল তো নাগরিকতা আইন বড় খবর কেন খবর খোলে বড় থাকবে কথা দিস আপক চিন্তা কই তাঙ্গই বড় বুকুমানি ফেরা বসনে বড় ইন্ডিয়াও ফাইকা ইন্ডিয়ান টং যেখান ফাইকা যেখান তো ফিয়াবা তামুঙ্গই বা সিনারো সিনতবা হর ইনশন করে হনা হক হর ইন্ডিয়া মে হ্যাঁ শুনো আমরা তো চাই না বিদেশি বিতরণ আমরা চাই বিতরণ আকারটা বাদ দিই আমরা আকার থাকলে খারাপ কথা মানে তাড়িয়ে দেওয়া আমরা চাই বিতরণ অর্থাৎ আমরা বাক করে দেওয়া হোক প্রত্যেকটি রাজ্যে কারণ যদি না আমরা এখানে থাকতে আপনার বড় বাড়ি থাকতে পারবেন তাতে কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু আমাদের বিধানসভা সিট বাটের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হওয়া মানে এখানে পুনর্বাসন রাজ্য করা বাংলা বিভক্তির কুফল এখানে উপজাতির বাংলা সংবিধানের উপজাতিরা ধ্বংস হয়ে যা বিলুপ্তি হয়ে যা সেটাকে কোনো সংবিধান রয়েছে বা রাষ্ট্র আইন রয়েছে যদি থেকেই থাকে তাহলে একটা তাকরকে সব ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতির দরকার নেই ভারত যদি মনে করে থাকেন একসঙ্গে ওদেরকে একায়িত করে মেরে ফেলো ইন্ডিয়া করবেন ওই হিটলারের মতো না তাতে আমাদের কি দুঃখ আছে কারণ আমরা মোটে যাচ্ছি কারণ আমরা উপজাতি পিছিয়ে পড়া মানুষ যে জাতি বিশ্বের প্রধান জাতি ওদের সমস্ত কল কবজা কারিগরি মোড়ে আমরা পড়েছি আমরা বুঝেছি সংবিধান অসংবিধান হয়ে গেছে আর সংবিধানকে অসংবিধান করা হয়েছে আর প্রশাসনও সঠিকভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে চালু হচ্ছে না গ্রামে গঞ্জে গিয়ে দেখেন সেখানে রাস্তাঘাটের ব্যবস্থা শিকার ব্যবস্থা জলের ব্যবস্থা পানীয় ব্যবস্থা বিদ্যুৎকরণের ব্যবস্থা সমস্ত কিছুই সঠিক পর্যায়ে কাজে না খালেন প্রথম মাসে কারণ অন্তরাম কেমন বাসা মিয়াসা ওর সাইবে কেন কাই আপনি পাবেন চিনি বড় না কোনো কইও যে সংসদে অনেক পুরনো সক্রিয়া আবার বই না নিউজ মিডিয়া ফুটাম সারাম সোসি বর্ণ সংসিসান নাই বাসা বাসা প্রদুর দাদার সাথে টাঙ্গালিয়া অবর সাইকেল নেই প্রদুর দাদা বিন ধর্মগত বংশগত হিসাবে বিনি বা বনি সামাজিকভাবে বড় রাজা কিন্তু আগনতন্ত্র রাজধানী কোনো ভ্যালুপুরি বাবা একটা সিঙ্গেল পার্সন বড় কাছে এনডিসি তার রাজধানী প্রতিনিধি চিনি সমাজকা বড় রাজধানী তো কিন্তু বকন দিন বড় দিন নাইতি পেট মহারাজা প্রতিনিধি দেব মহারাজা পেট সামিয়া শরীর বসি মি সিলস নামাইয়া কাজে না অত গাঁও আতিকা বিন সামিয়া রাজধানী আমল সিঙ্গাপুরা সানালিয়া রাজধানী যে 6-7 রাজধানী আঁকড়ে নেখা 6-7 রাজা বিষ্ণু মানিক নাম হইতে যখন এই সনাতন ধর্ম যখন তিব্বতী দেখা 1500 খ্রিস্টাব্দ আপনি হয়ে যায় আপনি নিজে যখন ধর্ম যখন প্রজা আর প্রবর্তন প্রজা গাঁতি প্রাণ ত্রিপ্রাসারণ বেড়াইছেন ওয়াহাস অমুক সম্পদের পরে আপনি চিন্তা আসে রাজ পরিবার বিদা তাই রাজার কবর কোনোদিনও সামান করে আং রাজনী কবর পাই কোনো সাপ্লাই সংস্থা মানিয়া আবাই গাবনি বগন খাজা তকো আংতাও রাজনৈতিক আংতিনিও আংসম কইয়া আই অনার হিম বা বিনি বিহেভিয়ার বিনি ভেটেলাইনশিপ ডিক্টেটরশিপ বম্বাই একনাইতন্ত্র আদি রাজা হিমাকমু বনি কক্ষি করে তিনি কক্ষে সতাইন কক্ষি করে ববাসি ওসাকা বদলিনো ত্রিপ্রাসার ওয়ানসমিলিনো তহরতন হাকায় আংতন দরগন প্রশ্ন বাংলাদেশ ত্রিপুরা সিটি ফেডারেশন থাই ওয়ানসন বুতারি ত্রিপ্রাসার আতুই প্রশ্ন খাবে দাদা রাজা খালি আপন করে ফেলি জানো আপন করে সুফিয়া থা কম থাই সুনরিতি দদিনা কথানি সুনিয়া কালিয়া সখে সক সুনখাই অফেন্সিভ এন্ড ডিফেন্সিভ সুনি কেসি দল 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 কথা 90% ত্রিপ্রাসার সিন দল ফাইফানো সুন মাসানি কিছু রখাইয়া ফিয়া বাদরে তা বসন বেফিকা কথা আ প্রণ থি থাকাই দল বসক কুই বসক কন্টিনি উবিয়া যতন ডাইনাস বে বসন সংতি করে একা বদলি ক্ষমা সব কম করা মুঠি বুক থাকে না কি পাসন কথা বলে শেষলে তিন ত্রিপ্রাসার কোন বই বয়া বয়া পারি খানে অমর সুসাইড জাতিন কো সরি সাথে শুনুন সময় বাবু হাই কিছু সালসাং বুবাগ্রা যে ডিপ্লোমাটিক সুপ্রিমো বকাইসা ফেসবুক ফেসবুক লাইভ থাই বকাইসা ফক্সামানি ফাটা হাসিনি যে বাংলাদেশনি ওয়ান জিরো ত্রিপ্রাসার থাইও হাই দङ नोंसिनि ত্রিপ্রাসা বতং বাংলাদেশ বড় ফাটানি ফাইবেसिदि যে আমি লাগলো তিনি যে সিলাইটি কামাই সবা খাইनो যে ইলেক্ট্রিক হিসাবে বড় ফাইবেसिदि দিননি আমি দিলেন তার সামনে
Tini tani bolong tani Bangladesh wajah tani bolong fajin samanya awak kaji dong. Kendo ode para Bangladesh nak bolong fajin samanya apa modal ke apa Facebook kau baik. Kes lagi bawa kini bos dalam matung. Dia baru dengar dengan 3 years. Kasih bawa kasih nak kau pakai kompetisi kedua kayak orang kau bela. Sehingga Bangladesh kayak wonder problem saja kai. Boleh pakai apa tiktok sama apa. Bina apa pula angkura. Mana aku selalu ignorant. Otak uneducated aku selalu boy selalu. Bukan tamu kaya Bangladesh tak baru tu hasil dengan sih. Saya baru kayak boleh. Nggak boleh. Bisa kayak boleh bisa. Nggak apa tak apa. Ini apa kayak sampai kau sih. Itu communal intention. Aku komunikasi sama tim bosor, basic maximum satu sama intelligence. Kau kes lagi bawa, bos dalam matung. Inang beri seru, angkor sama ya. Sisa nanti sentuh, kau bos nanti begitu. Angkorin tak bermalah, jangan tipe selai, wansi lewat sebentar. Omah ikan nagori kata senagori fajin sama mebe. Esok nagori pengen ikan nor semanu. Unisha basu jiwa, anten boy anten senang nangai. Sama ya, satin semua tu. Ram kopi sabun teh, sini bung baro. Pakistan jangan China komunikasi, Pakistan no. Apro baro, pemain. Sopri don komputer saya si bung baro. Apro bokor tu na. Sako, semua saya contoh cincin ada waktu. Bisa, oh itu kata orang saja tu. Sini bung baro. Baru kau berkata, kamu ni pura pakai rubang lagi sebelum masa kau berkata apa? Orang kamu proses soal apa? Sampai proses di bawah apa? Aku punya sekali. Angkir ya, angkir sudah di saja ya. Asal kawan kau ini saya kau jangan pakai kau windows sakit pemula sakit bang sini. Apa kau tinggal apa? Asal baru ni bagasar ini buat apa? Buat nonton ni bagasar tahu. Bawa Bangladesh pagi beringkah. Bangladesh itu tu masa mata saya busuk saya mah. Hardly satu lagi tahu tidak satu lagi semua. Soal saya busuk lagi. Nggak tahu tipe busuk dong. Tipe busuk bawa belis satu lagi busuk bangkit busuk. Kita tahun baru, busuk hari dengan berapa? Dia lihat satu tangga kai, busuk dong. Apa istilah? Enggak istilah bang, ini kau istilah bang. Apa? Bina formula kerja, bina kau sama bang kau tahu sama bang. Omah ada leader. Udah tapi sama sama dong sobat naik. Apa wasar berdiri tahu? Kau kes naik pas lain kerja lama kerja naik. Ini lama sudah kabu itu. Udah pasal saya juga. Oh cina hani besar sungguh dong. Oh yang roket lambiang biar sama orang tidak kelihatan lagi. Baru nanti mereka buruh siapa naik kerja saya. Aku mau kan leader. Buruh. Aja kayak apa kamu sih? Ini kalau disini katun. Buruh bagasat bisi konsen aku. Bawa kena tuh, pasal sampai soal mana, jatuh mana naik. Orang saya kasih pasal kalau haus ada bidang solusi ini mana tuh mana kan wanita kan banyak apa Thailand. Jatuh 100% satu bina mabal naik. Kalau sudah pelajari dari peneliti, bukan naik sakri bakri sama, sakri bina rangan paling kiri, sakri orang mantan ramai anjing semua. Jatuh nawa sakri kau kiri macam nawa di beberapa kampus mereka sekarang. Baik sama saya pak, di perempat ya belas. Sakri orang pun tidak bisa bantu kau kira. Aman tahu posnya potong naik lo, tebel sama naik lo. Apa sih orang sakri mana? Qualified baru ya sih, mana lupa. Jelas kan lagi, mau bisa lebih light dari seorang kan? Udah mentabuk, oli dia wah. Jadi kali kan itu regular. Tiap perkara bapak udah buka kan? Angkat bro, kongres aku esok kayak tapi jadi esok langsung kayak, di sini kota sama ini. Abar sakit abar pika sini ini. Dia kata bawa sama ini, bawa dia, tolak nak boleh. Tiap halang sakit asal tahu kita tinggi mana. Apa ni bagaimana so? Omah hai. Raja itu ada masuk lagi. Oh raja ini sebab tahu saya tahu Bangladesh dengan bina pun dari angsa lalu tahu bina pun putih sama langit kes lagi bawa jadi kelima info segala macam. Rastro biru di an. Segera 147 148 CRPC. Bisa rastro biru di bawah Kodes dulu sasoyu. Nggak siapa yang bagaimana bapak? Bina kenapa? Angsa yang tapi. Ani bina Bangladesh ini ang naik. Nangkap Bangladesh kalau meri supaya kamu sudah Amerika nak itu mulai kita nak British nak beritahu usah kaji nak beritahu aku berasal dari Saudi Indonesia lalu tu, aja meri sudah kita mana itu pak, kan ngerti pasti, kalau nggak apa kasus tu boy, angkor tu orang meri kita tiprahan tu satu kita mau sudah, apa tahu leader meri tiprasal kuning harus yang sana, jangan kan anak selanjutnya kita tu, pak, dah selesai, hai bina bau sudah, sudah asal sudah, kau bisa jadi anak, untuk kaya mana kaya saya orang tidak, kaya mana pernah wah orang bos tidak yang alamat anti prasal fasal nabi Israel, sama saja, not an enemy to save my people, even also, and not to injustice to any human being. Ang wajar waktu tiprahan lagi, basun tu sih bidang sosial macam mana, pasal lagi sangat banyak sih langsung, peace. Nengkau paksa mereka tempat mana? Siapa? Ini orang kalah saya mana? Tapi kalau saya paksa saya tu, oh bangga lebok. Sengaja kita nama sekarang sama ansar le. Jadi nak Uniso, sorry sudah actually nama saya langka. Uniso actually saya tahu. Refugee register government rekod tunggu. Tumung poro hinu lagi orang major kita proof lima hantai. Ang hari tu dia pun dia tulis siapa pasti. Betul tak? Hampir sama yang langsung sama ya. Aku tahu amra bangga saya tu. Gawatan dari kosa peran tunggu. Gawatan berapa jauh independen bukan kerja Misi satu list pembayar bos. Adi ni bising pengajar nabi amat tu tidak terjadi. Nembahawa apa Indian territory. Jika sini Indian territory kemana? Agreement naga kemarin maka jangkai sabda kita. Kansang kita. Enggak sama pun kita maka nasi mau kerja bahkan ada mulai barang pusawoi. Kayak tahu lah. Itu barang pusawoi kayu rumah aja. Sudah kesal pusawoi woi. Abang lah saya di pusing tu masih tunggu pakai rambut. Omo kisah nggak kuboi amo itu masuk tu na. Dan handuk tahu dia tu. Omo boleh sabusui. Omo boleh ke dokter maka dokter guys kerja proses lagi. Engkau main profesor. Baru tu pun kapal itu supaya orang bunyi bung sama. Bunyi bung supaya pelan menambah saya kena. Bunyi bung kenapa? Bunyi bung saya. Refugee rehabilitation and its impact on the plus economy. Baik dokter itu berarti. Awak tu pemahaman saya atas saya sudah berapa korek. Karena saya risau saya boleh ica mau kasih ada. Bawa kasih bini link orang scientific. Jika scientific itu makna calculation
sistem mai abano ang kanya musugo do pharo gati na paitha kaya musugo ang nasi tapos oh hani basa haru kanya kai sun to pun dari 86.12 abo tang 0.12% sakan kai karan jeta scientific ekta butar sin bagisi মন্ত্রী এমএলএ পাস নিয়ে একটা বড় পাস নিয়ে খেলা খেলা দুটো বড় একটা চিনা বলে বাংলা হাই নো তেমনি কথা আছে সাথে খানা কেন 1961 গো 1980% বুড়ো খা গমনে ওয়ালি না চিন্তা সরকার কাই সেন্টার প্ল্যান অফিস না সেন্টার প্ল্যান 13% বুট একদম না বুটে কে চিন করা বাইলা খা সেন্টার বুট ঠিক রে 1941 টাকা খাতা সিনথেসিস জমা সকালে লিয়া কেবা আং তিরিশ মিনিট ইন্টারেস্ট তিরিশ আং এস বাউনা কাছে বনে থামানে তো ছয় মালিয়া মামুরিয়া বনি বনা সেমা 1942 কাই বিজরাং খনিব 47 কাই এটা মাইটা জিনিস সেন্টার কেমন কইদেন আমি বেশি যদি সাথে জনগণ খাতো যত তখন খাতো আমার 1942 থেকে 1950 সেন্টার দরা এখন লাগে ত্রিপুরা সমাজ পাস হলি আগে কমিশন আছে কা আন্তিনো গভর্নমেন্ট রেকর্ড করতে বনো বব 1971 42 শান্তি কারি বনো বুতা দিকে কা খানি ক্লাসি 1971 বিএলএস সাথে বিন বয়স গুসাবো বিউকে সেনালে এটা আরো নঙ্গে এসেনি নিজ সাবে করতে কা মালা খামানা বলে বিয়ান থা কবিলে কলমে না দাকাসন দফনে অধিকানো আও গইনা সো দসানো সন যত পতে আন্তিনা ফিল হইও আং মকল তার সখান কাসনায়া মখা খানি গ্রাম তিনি সনর বকাও ঠিক আছে nang ay dabal dibig dili tang hak nagan masalamani tong talay mani abay aron kalayo aron masalayo aron tawri tabuk tu tamas moya siya ke tumukan khela jesuan may pasok bon son sundo je siya mana je siya niliga siya niliga bor kolor stream mana sini ka presa ko district sinaro swan ngi masalani dan nangani sana photo sani omo hay kasi pati mahaja nangesun nino purpose house dokon bisa sipan mana riset tidak banyak abu policy sebenarnya sini kai sini 86% taman sen supreme court file kai abon presa international court sanai jatuh dokumen kopi tamis om kopi dokumen kopi khanari abu hay kan kesan semela batal nation jm pino sen rinai si jonal jati mosarin nai kongres adibas kongres rinai sengrinai pathana sengrinai IPT no sengrinai tipraha masai dijel pha jodi ta bodha hambe osakai senglit lek neko kai mane kendo kai no sini meeting karo phai kai krisal gabai kados professor disipan ang teng professional spokesman sudia je thesis tu nai je thesis point tu mana awal tu tamoni সংবিধান বড় লক্ষ্য এটা নাগন বিবেকানন্দ আঙ্গ দোকান দুই thesis জমা মাই ফিনিশ জমা মাই হাতে প্রপার জমা মাই সেল ভাই আপন মুক্তি পরিণানি না আপ প্রোগ্রাম Tutul ang gusto na kaya guys ako no sen ako sen halu na binabro hotel ya je muti pala muti kaya binabro bitul kita muti nabot kuna ay bigre abon bakal na ko na hambay nan obay sila mo kaya para kaya kasi video kasi mo hol ko kaya aro kasi ko sulu gawi sa sino wasa no digon na obay ko nin thesis nin ko zakat nin thesis man mas na kin pa ne non thesis no resume mo extension so nan bosnit business okay iris nin bisika no jago na excellent man nin iskaba sini isu excellent na ebon sino wasa statistic ko yo gusto pesa gusto pa kasun kan ko ya na o mai thesis dipende na so ko na so thesis to na mai dar ta ko ko sunu so tamai mo sunu black book sejak sekarang memang berkabya presne semu kaman ngi seksual muti ni haka terus musuh ngani mungkin musuh ngani ya kata apa kata tu rakha wandir kata persen pun balik hat good enggak boleh pakai di food desa bawa boga to ka sensas itu musuh pesa musuh saya enggak ya kasih akan nobui beta noy beta agar pertama ya please untris mana ada kata pas mai guys no teman ka ani tangap tidak wasit sing bang bawasan borbot dibalik sensu cinta pakai sensu dikris ngi lama abu kini ta abu ki pasapa itu dikris ka musulman turuksa hindustani sabagi sana itu baduoi ana ro spesifik sensa to oh tidak semua biar diskom cinta kasih cinta di sini dalam ada besar dalam besar tipe besar kamu seperti kayak itu oh dah bilang aku susah hidup orang besar kamu tuh apa sih hidup di sini barang besar kaisa besar kamu kota besar besar kamu apa ini tahu kira kira besar kami besar padahal betul betul kamu kayak ini sensasi no ani sensasi apa nggak tahu semua sensasi hinan besar kayak apa dikhanya besar kayak tadi aku ini bisa konsumsi kalau saya mau bahasa aku bilang paling bahasa kenapa nanya ya ada problem saya anak dari mana sih kayak semasa pun sinar nanya apa ya anak dari mana mungkin poni email mungkin sini sampai apa no anggo rule and regulation money way angsolnya apa kayak pun dengan grup kecil kayak jatin seperti siapa kira jakun babes jakun semua anak kutu bin tebo garantar bo yin wi kusagan dari mana absen dari street amai kun paling waktu tiba sin mong kasih tahu tiba sampai dulu dan tadi bo garantar anda sabut di mana mengaku sabut no waktu itu nang ekran nai polisi ini polisi kan jangan pernah jangan buat lihat kan lama mah deh ali sini orang menang mewah kemar itu gua tuh sam kapan tahu sabun itu sih tak saja himat mana apa no jangan tak saksi jangan sini hasil sasan saya bagi fasilitas bu karena sih patol koina anggoran saya maya bawa pajak lihat bawa dari pajak fashion ada kamu tahu saya kesina punya murid saya kesina yang gak pajak isa kesari mai bosa kaina kita bahog boleh hasil neng patol koina saya hamil kai nana tuh saya susah kayak gula nana saya kisah gula neng tantu nabi bosa tak kiri lama murid kasan ada jangan harus tahu nana umat tahu tahu nabi dalam kan umat tahu karena di dalam syuting kan silai ring mani kono bang so abo kaisa kisah complicated kok jadi ini produk silai panel orang botang ini silai ini lebih sama ini samsanya emang warna memang kupala dolo ko fayma yatane ko anak fayma jiwdi dama ko kili ko fayma ane kisko ko Allah sa kasi ko sona dala ko na ya khumulung ko kasi sa khatan comment hayo ning khumulung ko program sum samani khali ta ko tebul langsung diga tanon plan thana jabara ko loy tuj khaka bama XCM ando ko ang khumulung ko tasinde bum bang salon borong na bukan do deporma borong na khanton do deporma aran khumulung to XCM se khana budo samsadi ang ko se koi ang sa bel kum to ta ko koi ang apro kaisa ani nahar mongkai ang adane reisa manja arke program head ko dili adane reisa manja ani ni reisa ni jata piso Dokter kalau seperti dari ang kasih media kalian tegak super kopi tapi internet media asal itu newspaper simani
Angka bener ang sasa temani, uno jaga lu menakri. Itu offset abini kaya nakai, kom se kom 30 saat nabu. Angka lu ni bagi nemen geran nakri, geran bengo sika. Sabang kampung bak saya mata bolian ka, di tanur de permani koksa. Botau tiga sama di bakau bitan binok. Bogos ka kunan geran dan kala, riman geran terus di mebes. Bok bagi tiga tiga. Angku makasu, kumulu ansau saya, angno sauro. Aro sekali ka duang sangi bang kok sebi menaruh jalan blobo saya ya. Ramu di hasbi. Dini account si rangga perlu tangi berang apa? Jatuh menjadi business company act, registration penagai. 2.5% kemaru. Rang 5% registration mano. Ini company besar angkok, kalian deh eksekutif dengan alai putirin sudung kosi marnai. Registration fees apa no? Tahu dia election commission of Indo, kayaknya ke sarwara tak kemaru. Oma hayang tahu belum nata ka project masambu. Project amo, entah yang tahu di PPN di pinik pasal nih, pasal kalau maru ke thok lagi hadir masuk. Kita bahas terus lagu anak-anak. Bahwa. Kalau tidak ka apa namang sahaja dia pernah ekdom pula kosok kusum. Ari baba, pulis ingko ingka. Tolong los kau sendiri DSP, ingko officer. Ano satu di top adalah sesi-sesi ingko naik Kolkata naik episode kau ingko. Tapi ingko orang di punca mana bang, milong dia pernah saya mikir kasih tuh kumulong tuh melibat sendiri. Sendiri nara sadar buku mukur susah ya. Nara boleh kapan kasihnya kayaknya angpas ini kerjaan sabar. Ini mah ini sudah dir kayaknya angkai asuk yang kalau angkai masuk masuk, ani jenggang 10% nang dok ni sama ya perbono. Angkas tuh mereka hamde, ani kun satu tension kerja, ha? Pas hamde kendo angkau sedikit sok sama hati, berarti susah. Kun lider sama kerja. Angkin sadar wang jauh bang sok kamu sama yang bono. Angdo bang dulu ya. Itu baru bijak kok duit tengle. Om tu singgah kayaknya saya nengle. Tapi kamu hayya demo. Sung naik bung hakli bungnya. Raja bungnya rasro bung rasro bang des. Raja bung semua orang tu tipran sasa bung. Ha? Ini dos kan bang des tunggu tipran hai. Enggak boleh masih bung tiba di korpel baca sana kata sama kau. Bukan mau bawa sejuta. Jadi seperti nama kau aku langsung nara. Nung kamu kan musuh kau kamu tu langsung nara. Anu kamu mantra. Antau korpel aku no. Bonus sesuatu oke bani saya nangka. Satu bawa disebut apa no. Tu korpel sudah makai. Dasar ditambah lagi kau ni boleh. Awan kau kamu berkata kamu langsung nara. Kayak berapa bukan bukan deh. Kaisa berani om andor. Oh ain tahu dari baik ain tiri. Mau benar sudah nang kau. Sini mau benar sini kaisa kau kau pati dulu relation sama aku sama benar itu. Pas generation kau kan ain tiri ni orang kau baik. Tahu kondisi kau bagaimana ya pas generation sakit mana masih aku naik. Kau tak apa generation. Bapak kerja pasti. Aku sudah pernah sabu ukhlaka. Masuk dari tiga generation mana. Oke sudah mana? Tanggai sekolah aku naruh nama kau boleh kasih saya sekali tangkai kita. Tang tahu di pasar berasa sih kalau berasa kawan. Apa yang satu yang sekarang saya pan pengelika kau mereka ini di pasar kerana sakit dengan sakit kita masuk ke kota mereka. Anak tanggai jen harus sama kan jamaah esok saya kalau sama mereka sini di pasar konsep berapa kali kelas kita boleh sakit kimau. Bos orang bakal. Kan ini soal apa sih? 100% teman 80% 90% orang naik kan itu contoh sih. Ini di sini bisa sih kalau kau tanya dengan satu sini pakai aku bawa bikin buat itu angka banyak. Sakit kotornya mereka bina kau tidak tahu. Esi kora puno beri data jadi na wasa kayak taka sen puno sini sama kayak apa kayaknya angsa kayak apa kayak angka sih begitu asmanya data ini promosi ini itu kalau ship untuk next silakan bukan sendirian seperti ini ambis lanjut di prasa masa data kayak juga ini itu kok kan dikutip esi kora general normal kayak social disorder social injustice kayak this is my vision national international wang kok sini karena kasih tadi kota kau semua pakai semua sini lagi plus sedang sebelum dalam sekarang proses komunikasi apa dah kami komunikasi lalu kai beri sikap komunikasi tungka normal ini pokoknya data kayak hisap seperti hasil berido angka jokan somai kota aku SD kota data pasal kayak pasal dari kunjung pasal aku wangsa budi kita salsa na biasa itu lah kita lah bong sama pasal aku nasi sekali apa bos bawa tiga tong kalau sikap tiga dari bisnis aku sabok sampai sananya saya sananya sampai aku apa hari ini aku mau saya main naskah naik apa nih naik orang musuh kepala isu mana kubu mana ang arti udah saya hah ikan musuh Misal ada ide sih abang naik kalau naik di Pramosa ini kami yang saya development di program mereka itu bukan kayak ini di government Brokno kan rupiah misal, menilai masuk ke dalam hukum mereka korupsi, itu dijadi berubah. Tahun dibagi ini NC Hapang kan saya kan, ini tentang apa di? Han saya betul ni berkata, ani korupsi, asal menilai power tunggu, men push tunggu, समर्थन tunggu, error saya menilai tunggu, MDC ini satu satu tunggu. Ang senema kai, baru tunggu orang dia kai, bawa masuk bisa dia bawa pusat lokasi tekan leh. Tapi April masuk kan, ojet tes sobis ni, April masuk kan bisa nak kita payah, dorang pun masuk kagus bukan payah, bawa bagi produk besar deh, hotel kalau ini nak sih ni transparansi sama dia nak kau deh. Biar apa? Kok sekali kubik kayu yang keras di. Gua senang gua sendiri kayu yang kayu apa masalah gua. Jangan kono. Isu berarti kayu. Abi ain di pari kesambau. Anu kita ain di nah handaya ain di bang masuk satu selain bagian itu. Anti itu saya selain naik. Jadi selain yang kan anu tahu satu bagian pada jangan ani produk apa yang sama teman sini jatuh. Sambil tiap naik. Upload sendok kasih ain tunggu. Kasih lo tunggu jakun demokrasi itu. Tindakan beribat. Gua sih kan kasih sebenarnya. Ain di pari lagi selain nangka. Tangi nangka kai. Ain di pari dia ada di khazaka. Abang perempuan tak mesti tahu. Khazaka berapa? Dia berapa kau? Di dalam sama 50% atau 30%. Apa kan bersatu? Anu tahu kau sebut ni. Anda tahu apa ya? Ini lain permit edisi dia no. Tina mereka biar cakri. Dia tu pinokan baru. Agar bersih mana? Rampu sila lagi. Mudah besar abang kopi nasi apa? Sahabat kita apa? Di pasar tu kau Islam tu. Islam naik suci depan kita tu. Dua mondir kau ini kau nak apa siapa? Hah? Islam mondir kau dia. Ni siapa? Kami dua kerja hadir kerja orang bagi. Baiklah sahaja. Angkor orang bagi ya. Angkemazak masih jak kemai. Kami bagi dokter nanya kami yang bagi sinang. Kalau tak aku buruk. Semua hal leader bagi kita sembunyi kerja sini. Hah? Tapi edisi jauh tengah apa? Edisi ini rampai yang kapal dia seperti orang kota Malaysia. Jepara lagi motorcycle depan ni ya. Hah? Anggung kan ya ta. Boro ate hemas asal dia pun.
Tabuk kana angkai to tikai mar angkor ang sama anti prasran saya teman bagai ani satu bangkai aja. Anak bukan dokumen aja. Tabuk kabang mau officer. Ini bukan malari ka lantai tising kata blok komputer blok komputer bang baik tamu. Tin mas por ati ka nai. Ang blok ko bising kayak sana di video sana ya kayak kakak sini harus sini makan. Blok kok saya masih. Siapa nang 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 lu. Kasih dari nang lu. Apa kira aku tabuk. Satu aku mau ya. Tabuk siap lu. Sun blok ini kan di blok kasih bar mat. Rang sana ya. Aku bisa saudara sana blok baik. Proses kita miru apa mana naik kan sama kakak semua blok tiga dan dan kita bahas proses kayak apa ini kita kayak so nanti nung oma kimanda kabas nama to tamu gue dari kaba ini bolak kasih nung bagus tambah ha ini bolak kasih nok kasih bolak semua kasih mal apa kerasa bonaga bisa mau nok mana saya dan bolak kan ha kan ini narang gue sama tamu konsekuensi tabu ini boleh ikut bilang nung aku nih bisa dong mau dapat tekor ini kan kamu itu baru ini proses kamu sih bang ini usah mereka kayak apa ini bagaimana press compressor kamu ini bagaimana sana makai transfer kita nambah ini apa sah kamu so sapi yang baru anda kan pembeli kerja sisa kita dokter besok kita mana joko sejauh kan ada yang lain. Tapi kali di produk kita bahas dari solika, nggak cuma dari solika. Aro ini busuk langsung jaka. Betul sebelum kita ustaz poin salah satu. Apa mereka? Forest langsung somin kota tong di bawah. Ini kota tong, ubisin kota tong, jangan kota tong. Semua baru jatuh, baik lagi ini. Apa sini jatuh? Itu di sana tabu kubzak. Kalau ini bagian kalian takutnya bukurok. Ini orang media bisnis yang orang kau jauh. Sung siapa nak dikai ahli dalam musim ini, buruh hari baru semina kupung kai salah situ. Kalau masih kalau kai kurang agar berdagang salah situ, tong satu. Aku sebab semina baru terus. Pondok lokal bung barang nyori kan sudah hazard pori berapa ini saja pengen akhirnya tak pernah kabai kiri naik tuh nih naik simpan asal kabel angkat saya kumulkan orang sampai pagi loh polisi yang satu di jawa tengah ingkar kayak pernah kamar kabel ini binar pun sekali rantangan sekali kau biasa sih soalnya dia belum aja ini benar dia para sendiri bos nanti itu sampai mereka engineer aja sekarang timnas yang koordinator access international aku komponi tak aja tadi diri saya sendiri atas aku bisa bawa tak aja komparan yang tidak tim perawat orang di mangklat office atau peroka aku angkat London based finance company tuh nih tangan kayak apa sih lagi kita pokoknya bunga isu kayak aku sebagai aru office saya sebagai ibu di bagian aku ya prop company ya agar pra India ni dijawab ni kami sedikit saja kenduri malia kakin tak tahu kau kali kata ibu bukan tambah yang kali press jadi printing press mama ni tahu press ke malia bilang barang kali baik kasih bro press mesin apa baik dengan saya malia option mesin ang saya naik hanya pusat company thang mesin itu benar kan berikutnya ni tonton benar tahu sih kasih pusat company BUSR pusat company abu ni office dan kai tonton bazar thang ni print graphics itu bung babang saya kubin ke malia hari ini dewan kasih ya hari ini dewan untuk tiapos tonton bawa tonton siap presso yang sudah tidak kan apa baiknya apa sudah baik itu kontak Yesus senang iyo wah sini baru asal kayak ha itu tahu kemudian orang soal tadi orang mereka dan sama subol dia tahu kan sama tapi keburas ini anggot kayak bagian kamu kayak minggu dia kok ini enggak soal kayak tapi sama sama nih kayak atas semua datang dan kayak jadi ini diputar benar tuh sadar hari huru dan dia kabar kasih ini enggak apa pakai kayak itu balong kayak apa harus juga apa ini koro aja bos kalau dia tentang saya cuma tak tahu ini orang dia kan news berita ini nanti bom sudah pasti orang sisi kota bom sudah pasti itu saya cuma aku buat polisi officer di pasar itu pemain kita polisi langsung orang makan campur politik orang itu saya menang dicari challenge ya aku challenge kuda polisi officer masih sudah ha angzuri ingin dan transfer balik kemudian kita penuh tanpa mereka bagian ini jangan kita saya bayar angkal sama tuh am kita sana dalam sama tapi alasan itu kan aku bisa klik angkau di bayar angkau kita tadi lokon nih angkau hanya sama ya kalau lokon sekali lokon tambah macam anti informasi masih wah mungkin ada polisi itu terus tak kayak lain saja angka dah kan bibir saya kayak berhemang lah mungkin sama ayu apa juga jebra sih pun teman betul itu pos untuk angkau angkau dia pakai pakai dokter sakit pakai angkau sini lah angkau ini semacam sakit komakona angkau pakai buku saya angkau sampai dia sebenarnya oh isu itu sama sekali bukan ya saya aku sih angin sama kami isu nanti dari mata bono bukan itu sudah terima kasih angkau tidak sama ya oh di pasarnya bobi shot angkau nanti Islam saka sisi kota isu yang terus dari sekarang udah pakai macam itu makanya dalam sana ya bahasa yang dikasih kompromi mahal rasa di kali ya fungsi kompromi ini di permata jadi nanti saya lagi pakai pindah angkau kita finish sama ya jadi nak pelajari angkau apa ini deh enggak pernah beri sacrifice sama what does mean sacrifice angkau apa tahu di luar tuh sana permanen solusi mana itu yang semalia waktu urusan baru misal tam semalia baru dia sama jadi nanti persen permanen semua orang lama terkait di pasar waktu paham kerja paham dia noksi paham dia kami dengan agak senang merasa tahu kebawang terus jadi saja ganti pasar om mungkin pasar hak bulan pasar kami so sama itu pakai atau sama pun ya pun buku kosong kali kali masalah yo busuk sama kalau pakai busuk masing-masing saka tribal pun tidak nih salah permai di house ya kasih nggak pasar tuan kok tahu tamu naik di pasar angau media bisa itu angau percaya kok angau kok sebenarnya wanita betul bujuk kamu baru kemarin masa-masa lagi, anda jadi boleh saya ambil sesuatu dengan negara berbahasa. Dan buat tempat kita sudah kita dapat apa yang jadi mobile YouTube besok. Jadi kalau bisa kami boleh nak boskin kami tu bukil. Kul sangat dia anda dapat film apa nak? Angsa saya dulu. Ha? Angsa mau jadi kita salah. Obon kubui. Satu kami berita. Kuna jadi pertanyaan hingga seperti hingga angsa mana? Satu sih sudah kayak mana? Angsa jadi nama asli kita semua. I love all humanity. All human being. Maybe Pandavi, maybe Bengali, maybe Bihari. All humanity. All human is my friends. There is no enemy. Anda lihat hamil kalau buka. Nara hari. Ani jadi apa sih tak perlu sih angkat film khasnya. Yang sini proses semua film apa dokumen kerja saja. Aku satu kami ada. Ambil lanjut kerja itu. Kalau anak apa dolai bis betul. Angka itu aku sini ini kalau suatu tiga isu kena saya main.
Enggak tahu kebang mau soalnya pada satu isu. Kalau kan pertama kalau selesai poster mereka nasional sebenarnya orang manik sana ditambah nih. Jadi nasional soal kayaknya nih siapa dengan spesial apa itu? Nasional babe saya pasta isu kasaka. Action kayak sini udah SMC kayak nambah. Kita dinamika sini sheet dari Indonesia. Enggak tindak ke mana skrip. Kostum to pasti. Otak masa dikit pojok to. Enggak obor kan sana sana kan jangan ha. Oh asli sipan hagai. Kayak itu pasti gimana. Kalau sini sesuatu kabur di domain ya. Even tekstan itu kalau serum. Sini perasaan kabur rumah skrip amok sama satu. Share buku sama kabur. Kian share kok buku sama buku tanya kayak nang ani bisa apa saja mani. Aku bawa bullshit. Kebama dokter sini bawa mang makan bil potong ning bil kok jotong. Uni sama saja mani. Akhirnya komon dia kok bro yang sana kok kayaknya kabur. Tolo dia pernah tahu mati usui diam. Aku tuh kan saya kan. Nang di perasaan orang sini nang abang belu itu kah. Yang ini dia. Zona teh dia. Usui dia. Aku mau yang lain. Itu pasti coba. Harga dia pernah mana? Atas sidang kalau tingkat. Puno kalau sama sakit, benar ke sangka borong melihat borong itu kan, anu kuat dia. Bang ni representatif turis pun, borong kalau sama si Raino, kayak pun jadi elected member no, kayak komite council satu mai. Gajah ke sakit susu tapi pang kayak borong masih, arah rupai di dalam. Borong ke tanah borong itu sana. Tunggu pasal dengan apa sih? Hah? Proses mereka sama dengan dia. Amat kalau nak borong hasil dari waktu ane potong dia. Angsa narok agar apa malah sakit. Ini sini produksi besar. Produksi sama kan sama kayak tu. Nol nemu di kan nggak pas di pro. Ambil saja ke pangnya berapa? Damoji, Kolasteji, Arjunji, Mundaji, Gak pakai ketemu. Kan teman itu bang itu kayak bela, jingga kayak bela. Atau kita mau tunggu, anak yang di sana sekolah, anak sekolah kok kan, orang Maharashtra ini ada. Maharashtra bawa anak bawa kamu. Porsi parti Janata Party, apa tiga parti ya? Apa nih pura India, overall India, oh, bahkan betul development kayak mana? Barat personal, kita sih Barat kayaknya nih, di show na, soal ini nahan nih. Tapi apa ini sini, central ini yang mau national convention. Jadi salah satu porsi itu parti nih, sini kita kayak minister, chairman, officer, semua orang ketemu, terus kalau Barat personal juga Barat kayaknya ini, kalau foto. Jadi terus kalau di sini sini, oh India ini sebenarnya kalian foto-foto kayak apa? Mungkin kan, sekarang kayaknya apa? Sukses kayaknya kayak. Terus kalau saat ini kawan sih sedikit, coba tuh jangan ada kayak gitu. Tapi ini foto yang kita pakai ini oleh convention. Sakala itu kan ya election atau kandidat atau election kok fight dengan kayak tapi penorian kasih election nah ada apa kalau itu tidak kok. Aku berarti sini nasional komite mau ada hadis asam solia kok, siapa berapa ya? Apa di kalian berkata apa tadi? Kita kok nah di pan jadi partai itu mau kan kalau di kan dia kok salah meeting mereka agreement kan itu muka. Kok kan fight dengan sama orang guys. Aku minta baru saya naik. Apa baru sini? National convention ini season asal ya national convention ini. Itu kan mereka berarti kan besar. Cuma itu 5 বছর পর পার্টি নিয়ে যে লোকসভা নির্বাচন সেটা কারণ জাতীয় স্তর নিয়ে আমি পরবর্তী 5 বছর রাকেট সরকার কিনে খুব মুক্তি নেয় ওই মন্ত্রী এবং সামনিকা আমি সতেরো বা আঠারো দিন দিল্লি বা মন্ডপম অথবা দিল্লি হাও ভারত মন্ডপম আর লোকসভা ভারতীয় নিয়ে যত এমএলসি চেয়ারম্যান কার্যকর্তা তোমায় ডিসি প্রেসিডেন্সি কর্মী জমা দেওয়া প্রায় 10টা ব্রিগেড আরিও কমপ্লিট অবস্থা যে কাঙ্গ তাই তো পার্টি টার্গেট না তাই করি Kita selalu itu kamu sih mana mereka itu pengusaha itu election memang yang kamu juga. Kita selalu ini ada foto yang lokal jangan kita itu. Kita selalu tiba di kita cuma ni kalau tahun tengah kita kawan kita di ko waktu betul dekat dia. Kalau mesti ini aja tahun ini kita jalan di sini ini. Kita tahan ke kita kita tahan mana kita tahan. Jadi pelan tahan ke pas dia. Ini kita akan kawan berbagi dulu. Sini parti program teman ini di luar program teman ini. Saling program kaiman boleh dan tahu ini itu main itu sini pak kalau satu boleh dia menasa kalau itu semua betul sini terpendak jadi ini itu ini tadi oh ini itu terus kami bersama nanti parti luar tengah hebat itu harus betul ya betul mungkin itu dia betul kalau saya betul dan bersama hanya kita mungkin kayak itu itu apa lagi mungkin kayak apa namanya itu sarbar bos sini di dalam nanti fakta lagi karena kan sana biru dulu lah dulu kan saja waktu makan itu aja macam mana kalau kau tahu biru kau tapan waktu macam tak semua ada kau tahu bukti itu kan semua semua ada tentang kampanye ini yang mayor tentang kampanye lah boleh kampanye saya kira bahasa itu kan sini kau punya tentang kampanye ini tentang sini kau kata orang orang itu kita tahu dalam semua mudah dalam itu bukan itu problem pekok lama bukan ada sini ada itu kayak bukan ada ini teman ini kayak dia sini teknik teman ada dia mungkin kayak ini buat teman dokterna ini kayak ini kayak kan karena tak problem aku pakai di video udah omatin pakai di video sen mereka agreement sama dengan kita kayak tahu sendiri problem ini bahwa cuma kalau kata aja kayak apa aja ini boleh kan ini agreement kayak orang di kota tahan dong dan kita buka gerak sebenarnya boleh dengan ini obyek itu kan kayak ini dokterna buka gerak kayak itu tetap kayak ini aman suka
mungkai utin jepun. Din jepun ma. Non mo kami am sai ni mo tan kelai blok rok konsep. Orang tu para kaya. Blok ngai. Blok kai langsor. Soalnya non mo general rom sana di edisi. Edisi rom sako. Kan yang kita bawa make hamian tong mai ro busuk bisiro pakha. Itu pas mas rom pada. Pas mas. Jen mana? Bisiro pakha ni bo mo. Du tinggo sorok ka. Tinggo sorok ka. Apui lale ni obo khaise bemar manjak mani boron hati manjak mani. Mungkai adi go kisimsa kamu kacau go. Kai du kurang ki kisimsa go nang sago. Tang samai. Ku ko so kayu ni kisimsa. Ndo ngo ko so kale go. Kumana ko ku ra go ra so bla li mai. Tiyo ko. Tiyo ka. Ngening tak nung tabuk je mo hai sak hamian ni tongo. Obrok le nung samurok tabuk tangi saja man ba bahke nung ni nom kongo soli tong. Tabuk mungkai to ang pun kami ko ama tong masa. Ama kan mas tong. Mas tong. Mungkai an dinga mo kam kai cari jong kai ko son ta. Tamrok samtang. Itu paro je mo mani. Bun samurok. Bun samurok tak. Ke nong majaga ni menteri ya ke emene sao saja man. Mulang sabi. Oh sai ni. Ke nung tabuk obo hai ni tong ni ma ba ni lo chong. Buni je samtang ni sao tong to kai malia. Ke no kono so ta ni ho te kono musas. Subang rok mo man ka. Mai Musabang mer ko. Tapi nung majaga ni nong naik ko naik ko mai emle. Ba tong pasun kurok mai kan kurok nang tam ko sarang suni usak memang hamian ni de tong ko tong. Angkai musuh lah, kamu imani kita coba suruh malam tunggu kisah. Coba suruh malam suruh. Tidak kayak. Kami lagi naik tunggu tunggu tamu kan. Tamu kan. Nah cari masuk tunggu ini namanya. Sini masuk dulu tuh nang. Nanti kita pos pos dong kita. Oh. Ini umur orang lebih siapa? Putih habis apa? Putih habis apa? Angkati ini si bung utama. Mau double mode. Nong mau kami ini kan? Orang jadi. Ini sajalah tabu biar masih manjat ni. Busuk busuk kau itu mau manjat ni. Bisin ka. Ke tamu ko pula bo de mar bai jumba nang ka. Ko lo kai bo tham tham ram lai ko man ko at sin ko yakong ko Mai sana. Ke no se sak ham no ko. Ko hospital ko tla tla ni tamu ko to ke. Sibit lang ta ba ni. Apa bo tin chu ko ko ma. Ang tong ta le ko mang si jing ko. Ngai no ko tu sam ka hai nang sam ka ko. No ni no ro le ba ki so li tong. Tamu. Ang ja ko ben sana so sa wo. Ben sana tang wo ben hatan ja wo. Hatan ja wo. Ke nung no ben sang ro kun so mai mai ro kun nong pro ke ba ki so li tong nong ko. Ko ta ma seta. Hai tong ta. Ko bu se tong ni nong ko. Ko ta ta so. Bro punang sa so ka ko ma sa tong sa man ro. Nung patah boleh mana maka. Patah. Neno ni sorkan ni dia pun siap siap pro dari zakat ro. Kun mo so mai ko. Ano no bo no mazaga bo MLA ya ba no mazaga ni MDC obo sa saja man. Na ya ha so chime ta ka. Ta kon chime ko. No no bo hai de zin no de kon chai lo no cha hidor ta sanga. 他现在在什么来？是个是我认不出来，你把你给他们唱的很好，给对不对？ Tabuk ini sirai obo hai ini tomai. Bobo hai rok nong. Obo sana musong te tabuk ni tamon ti tomai te mai dan rok no. Aku tak bisa. Isim sama anak ka. Kiam je cuma dan bagai. No huro mai ko. No ko makai ni mai. No ko mana kata. Yang sabon sa ni sirai no ngana subang kun musong mai. Kenan kada mana ini sirai tabuk te sakam. Sakam no rok lang kan ke haman hinan pakai. Sakam no rok lang ka ba no asa kata haman. Na sakai. লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সারা দেশে তো তৎপরতা শুরু হয়েছে। তো আমাদের রাজ্যেও আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে বিশেষত ত্রিপুরা মথার প্রতি আমরা আহ্বান রাখতে চাই আজকে সম্মেলন থেকে নির্বাচন উপলক্ষে বা দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির উপরে। আমরা যেটা বলছি ত্রিপুরা মথাকে যে আজকে দেশের সংবিধান আক্রান্ত। বাবা সাহেব আম্বেদকর বলতে যে দেশের স্বাধীনতা, সাম্য, গণতন্ত্র, লিবার্টি এগুলো ওতপ্রোতভাবে যুক্ত এবং আমাদের সংবিধানের মূল ভিত্তিটাই হচ্ছে যে গণতন্ত্র এবং আধুনিক ভারতের ভিত্তি। তো দেখা যাচ্ছে যে মোদী শাসনে সবথেকে বেশি অবক্ষয় হচ্ছে সংবিধানের উপরে লাগাতার আক্রমণ চলছে। ভয়ঙ্কর আমরা দেখছি ভয়ঙ্করভাবে যে আপনার ইউসিসি অভিন্ন দেওয়ানি বিধি আনা হয়েছে। আমরা দেখছি যে সিএ আনা হয়েছে 10% যে ইডাব্লিউএস যে সংরক্ষণ চালু করা হয়েছে। বারবার সংবিধানের উপর আক্রমণ হচ্ছে এবং এটার কারণে সংবিধান আজকে খোকলা হয়ে গেছে। সংবিধান যদি না থাকে বা এইভাবে আক্রান্ত হয় তাহলে যে রক্ষা কবচগুলো জনজাতিদের সবার সাথে জনজাতিদের সুরক্ষার জন্য আছে সেগুলো আজকে আক্রান্ত। ভারতবর্ষের আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে বিশেষত ঝাড়খণ্ডে আপনার ছত্তিশগড়ে এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যগুলোতে দেখা যাচ্ছে সবচেয়ে বেশি উচ্ছেদের শিকার এই মোদী রাজত্বে আদিবাসীরাই হচ্ছে, জনজাতিরাই হচ্ছে। তারা দড়ি থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে, আদালতকে দিয়ে পর্যন্ত জনজাতিদের বনভূমি থেকে উচ্ছেদের আদেশ করা হয়েছে। সেগুলোর বিরুদ্ধে অনেক লড়াই হয়েছে এবং আমাদের কাছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এডিসির যে অধিকার দেওয়ার কথা, যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিজেপি ক্ষমতা এসেছে, এডিসিকে অধিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া তো দূরের কথা, এডিসিকে ঠিকভাবে চলতে দিচ্ছে না। এডিসির প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণ করছে, বাজেটের টাকা আটকে রাখছে। এডিসিতে সমস্ত দপ্তর তারা বেতন দিতে পারছে না। এই মাস আমরা দেখছি 10 তারিখ পর্যন্ত বেতন হয়নি। এই নিয়ে কিন্তু ত্রিপুরা মথার কোনো কথা নেই, তারা সেটার জন্য লড়াই করছে না। এবং জনজাতিদের আজকে যে মৌলিক প্রশ্ন, যে যখন ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ হচ্ছে, স্বৈরাচারী একটা শাসন ব্যবস্থা দেশে কায়েম হচ্ছে, সংবিধানের উপর আক্রমণ হচ্ছে, তখন কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা এই ধরনের স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলো সবচেয়ে বড় হামলার মুখে এবং তারা সংকুচিত হচ্ছে। আজকে
যেভাবে মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ত্রিপুরা মথা আজকে রাজনৈতিকভাবে যার যে প্রধান বিরোধী দল হয়েছে সে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করে হয়েছে, বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করে সে প্রধান বিরোধী দলে পরিণত হয়েছে, কিন্তু ত্রিপুরা মথা আজকে লড়াই করছে না, বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করছে না। আমরা মনে করি যে আজকে একটা গুরুত্বপূর্ণ সময় যে ত্রিপুরা মথাকে এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হবে। যদি ত্রিপুরা মথা এই দায়িত্ব পালন না করে তাহলে ত্রিপুরা মথা অবশ্যই ইতিহাসে রাস্তা করে যাবে, তার দশা কিন্তু অবশ্যই আজকে এর মতোই হবে, আইপিএফটির মতোই হবে। আমরা ত্রিপুরা মথাকে বলতে চাই যে আজকে যেভাবে ইন্ডিয়া জোট গড়ে উঠেছে ঐতিহাসিক প্রয়োজনে দেশে সংবিধান রক্ষার জন্য, গণতন্ত্র রক্ষার জন্য, হ্যাঁ দেশটাকে দেশের যে বহুত্ববাদী যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সেটাকে রক্ষা করার জন্য আজকে ইন্ডিয়া জোট গড়ে উঠেছে। বহু মতাদর্শের লোক, এমনকি শিবসেনার সাথেও আমরা কমিউনিস্টরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছি। কেন? দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয়তাকে রক্ষা করতে হবে, সংবিধানকে রক্ষা করতে হবে, গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হবে। কিন্তু আজকে অদ্ভুতভাবে আমরা লক্ষ্য করছি যে আমাদের রাজ্যে গত বিধানসভা নির্বাচনেও জোট হয়নি, সামগ্রিকভাবে জোট হয়নি বিরোধীদের মধ্যে। এবং এবারও আমরা লক্ষ্য করছি যে ত্রিপুরা মথা সেইভাবে জোটের জন্য সে কথাবার্তা বলছে না। আমরা বলছি যে কেন হবে না? মাঝে যে উপনির্বাচন গেল সেই উপনির্বাচনে ত্রিপুরা মথা সমর্থন দিয়েছে বিরোধী দলের প্রার্থীদের, কিন্তু এবারে এই নির্বাচনে ত্রিপুরা মথার কোনো ভূমিকা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হতে পারে। আমাদের রাজ্যে নাকি নির্বাচন কমিশনের লোক আসছে, হ্যাঁ গত আগামী কয়েকদিনের মধ্যে। এই ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে যদি বিরোধী দলগুলো রাজ্যে ঐক্যবদ্ধ না হয়, ইন্ডিয়া জোটের শরীরদের মধ্যে কথাবার্তা চলছে, ইন্ডিয়া জোট অবশ্যই ত্রিপুরা রাজ্যে ঐক্যবদ্ধ হবে, কিন্তু ত্রিপুরা মথা যে প্রধান বিরোধী দল, হ্যাঁ সে তার প্রতি আমাদের আহ্বান, আমরা আশা করবো যে তারা তাদের ঐতিহাসিক বিরোধী দলের দায়িত্ব পালনে তারা এগিয়ে আসবেন এবং সমস্ত বিরোধী শক্তির সাথে ঐক্যবদ্ধ হবেন। এবং আমাদের রাজ্যেও এই যে আজকে শুধু গণতন্ত্রে আক্রান্ত নয়, মানুষের জীবন জীবিকা আজকে আক্রান্ত। আমাদের রাজ্যে 14% উপরে আমাদের রাজ্যে বেকারত্ব, ভয়ঙ্কর বেকারত্ব, হ্যাঁ চাকরি নেই, সরকারি চাকরির দরজা বন্ধ, নামমাত্র চাকরি হচ্ছে। লেগাতে সবচেয়ে বেশি মজুরি কম ত্রিপুরা রাজ্যে, সারা দেশে গুজরাট এবং ত্রিপুরায় সবচেয়ে মজুরি কম। এবং অদ্ভুতভাবে আমরা লক্ষ্য করছি যে এখানে বিভিন্ন ধরনের স্কিম ওয়ার্কার আছে, তাদেরও বেতন ভাতা বৃদ্ধি হচ্ছে না। হ্যাঁ আজকে সারা দেশে লড়াই চলছে। মানুষের জীবন জীবিকা আজকে যে পর্যায়ে নেমেছে, কৃষকরা তার মধ্যে ধান কিনছে, 2% কৃষকের কাছ থেকে তারা ধান কিনছে, বাকি 98% ধান বিক্রি হচ্ছে না এবং কৃষি উপকরণের দাম বাড়ছে। তো আর্থিক যে বিপর্যয় মানুষের জীবন জীবিকার উপর নেমে এসেছে, জনজীবনের মৌলিক দাবিগুলোকে নিয়ে আজকে লড়াই আন্দোলনেও সমস্ত বিরোধী দলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার। আমরা ত্রিপুরা মথা দলের কাছে বিনীতভাবে আবেদন করবো যে আজকে গণতন্ত্র রক্ষায়, সংবিধান রক্ষায়, জনজাতিদের তার যে স্বশাসনের অধিকার, আজকে এই মোদীর যে স্বৈরাচারী শাসন তার বিরুদ্ধে লড়াইকে শক্তিশালী করার জন্য এবং মানুষের জীবন জীবিকার যে সমস্যা আজকে জনজীবনের মৌলিক দাবিগুলোকে নিয়ে আজকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আমরা আবেদন রাখছি। এবং আগামী লোকসভা নির্বাচনে ইন্ডিয়া জোটের সাথে ত্রিপুরা মথাকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য জোট করার জন্য আমরা আবেদন রাখছি। এর জন্য আজকে আমরা আপনাদের মাধ্যমে রাজ্যবাসীর কাছে এই খোলা চিঠি ত্রিপুরা মথার উদ্দেশ্যে আমরা আজকে দিতে চাই। অবশ্যই সম্ভব, আমরা মনে করি অবশ্যই সম্ভব, কারণ গত বিধানসভাতেও বিজেপি 39% ভোট পেয়েছে, 63% ভোট পেয়েছে বিরোধীরা। এবং এরপরে বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন সরকারের যে কার্যক্রম, এতে জনজীবন এর যে মান আরো নিচে নেমেছে, মানুষের আর্থিক সামাজিক সংকট আরো বেড়েছে, তাহলে বিজেপির ভোট আবারও কমবে। আমরা এটা মনেই করি যে বিজেপি সারা দেশে কোনোভাবে ক্ষমতায় আসার কোনো রকমের রাস্তা নেই, মোদী সরকারের পতন এবার ঘটবেই। এবং আমাদের রাজ্যে মোদী সরকারের পতন ঘটানো সম্ভব যদি সমস্ত বিরোধী শক্তি আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারি। হ্যাঁ তাহলে এই লক্ষ্যে আমরা বলছি যে যদি ত্রিপুরা মথা সহ সমস্ত বিরোধী শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়, তাহলে অবশ্যই ত্রিপুরা রাজ্যে 2টি আসনে বিজেপিকে আমরা চ্যালেঞ্জ জানাতে পারবো, হ্যাঁ এবং বিজেপিকে পরাস্ত করতে পারবো। দিল্লি নিকক sana tangkai tini bai prai almost bisa kata tuh nang 8 tarik March 2023 first talk with chini Bharat Hakotoni Home Minister bai je tini Bubagra tai chini 13 jona ketara phone je chini MLA apni logi chini party ni je president BK Ramkon sami je pule je greater Tripura ki je alotona chengmani tabu ko alotona paya ko tabu joratui chung to Delhi othanya chini to one man chini party ni এবং bonok full power chini bagi ke bonok high command chini bagi ke bonok lower command ko bonok middle command में last को ketabu sujara aja seiman man tinggal আলোচনা বেলাগার কাহান ketabu পর্যন্ত আলোচনা ইতি অর্থাৎ ফাইনাল সেভ হতে যাকো যে মোটামুটি আলোচনা কা মোটামুটি এই এগ্রিমেন্ট নাই ও এগ্রিমেন্ট সব সব কমাই আবো কিন্তু অ্যাডভান্স সেমিনিয়া ang ako tulah tunggu ibang kung kung ako nang sabiya. Tapi time to time, Bubagra ini akan tin others leaders loh. Jadi kok saya mami bising saya maka, jadi draft, the final draft almost mudah-mudah complete kan. Ada teman-teman kong, abu itu ini yang disekan, abu sama ini tim saja. Jadi kalau leader di sana sama yes, kalau sama curi tunggu, kalau sama 30% bagi kaham tinggal kami tunggu, itu kalau sama tahu final ni aku, final ni ekdom tip, sini ekta eksperimen sing asa kaiman kan. Oh tali bising no final agreement endani 100% chance no aso nanti ini khobor up to date ani thani ba radio basin thani okon saimane kintu takor ang salam sunya je mo jengno jengto plus pan jeng khobena moto buya bondo khane moto buya alosana ongoing চলবে 그래서 꼭 이제 아까 탄다 대신 조선 이제 비교 가서 나도 와고 복사하는 살아있는 거라 하디 이거 하나 이제 진짜 진짜 상황이 어디는 너무 상황 only ব্যক্তিগত ব্যাপার bin personal matter ani mote ta bobo isura baba bobo no tuja ta ni posa bobo ni tuj pin thale kuno to na ba kuno to tong dure sakna obe boki alosana to tong to nya bo angkon ha ja bo saka স্বাভাবিক কারণে বকক নো সানাম সুখনা যদি কোনো
আসে বেশি কলক মা সানি ফেলে মানি যে ও সামনে মানি যখন মান খাঙ্কাই আবো তো খুশি মানি কক जों তখন বাবু বাজার থানার সিগাং जों তখন মানি মুসা সাनै বন কেসার হলি মা বাবু তুই থেকে সেন্টারে তো bu মানি যাবো মানি নুন সিসং মাসাই মাতুম বাবু মানি তুকা মা যদি মানি থাকে তো বাবু সালাই মান খাইছি ঠিক আছে মান খাইছি কক কোনো ব্যাপার না মতে বল নিশ্চয় কোনো কথা না আমাকে বল অপগ্ন সাগনা অবগানি কক সাতাগো বিসিং যে নিউজ পেপার গো কর্ম খাই তমানি বা নিউজ খাই তমানি টিটিসি এই নাই যে আওয়াজ খাই তমানি তোমনো নরমালি ডিমান্ড আছে প্রমোশন দিলে কাটি পাবেন তোমনো টিটিসি নি খান খাই ও যে এডিসি হাপা নমো প্রসে ইয়ে মান খাতা কিছু জাতি হামনাই তাবো যে এডিসি তমানি ও বমা হাইনি তাবো টিটিসি নি লবি ও যদিও ল্যান্ড পাওয়ার তারপরে নি তোমরা ইয়াং অরন্দি মানি পাওয়ার ডাইরেক্ট ফান্ডিং ডাইরেক্ট পাওয়ার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এডিসি উইদিন এডিসি এরিয়া নি বিসিং ব্লক মানে তো ডিএম সলভ করলে দিছি না আর নি এডিসি তো স্টেট নি যত ডিপার্টমেন্ট তোমার যত এডিসি বিসিং করলে আবো এডিসি চিন্তা তো মাসাল গিয়া যেমন স্কুল অর যে স্কুল তমানি হাই স্কুল কে চিনবা হায়ার সেকেন্ডারি চিনবা দলাই উনকুটি নট আর সিনিয়র বেসিক 100 তো সঙ্গে আফার করে দিকা ai ba king kai yang dolai no ba ka kuai ini no ya no ta no sau gumuti sipai jola west abake sinori ria ঠিক তো সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ni ICDS ছাড়া তো যে মানে যে বাংলো মাত্র 6টা আছে এডিশন ইয়াবো রিজাক আবল বিশমসে যে তাবু দন্দাসরা ni ICDS ni CDPU রিক্রুটমেন্ট কেন গাই স্টেট গভর্নমেন্ট আর ni ওয়ার্কার অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার তারা রিক্রুটমেন্ট কেন গাই স্টেট গভর্নমেন্ট আবুন্দি পাওয়ার হালা আবনো বা দুনে তা ফুল পাওয়া তখন টিটিসি ও যদি খানকায় এবং যতনি কলেজ লেভেল করা তিনি এডিসি লাগান যে কলেজ যতটাও প্রায় 16-17টা যে বিদ্যা জুতি মানে যত তখন জুতি খানকায় ব্লক এবং যতনি এগ্রি সাব ডিভিশন থেকে শুরু করে সুগানের অফিস থেকে ডাইরেক্টর থেকে শুরু করে যেগুলি ডাইরেক্টর লেভেল খানকায় এটাই মোটামুটি পেশার ঢাকা ফাই বাসনার মতো ক্ষমতা নাই সামন্তান ধরে এবং কোনো খারাপ ইদানিং কারক তিনি শিক্ষিত বান তিনি সদস্য 110 জন সাবজেক্ট উত্তরাঙ্গ বিভাগে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট লেখা আরও শুধু তখন পর্যন্ত 30,000 অ্যাভাব 30,000 শিক্ষামান বড় দরকার জমা লেখা কারণ সঙ্গে বেশিও ন আনি যে ডিপার্টমেন্ট যে কবর এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট जों तब प्रायरंदी 1633 জন রন্দি ইউজিটি আন্ডার গ্রাজুয়েট টিচার 100 জন রন্দি এটি আরে জিটি আবুনি পরে তাই 40 জন মতো পিজি দিলাম বাকি সমাল ফাইল প্রসেস ইউনিভার্স আবনো নোটিশ জারি করে जों কয়েকদিন ছিল जों ইবরানি বাদন মিশন থেকে গখাই নাই এই ইন্টারভিউ বাকি প্রকাশন বাকি আপালার অপশন মানফানো অনেক সময় जों তব এডিসি আলকাও প্রায় 12,000 উপর পুশ ভ্যাকেন্ট তোমার জন্য নয়া ডিউ টু ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেম ক্রাইসিস তিনি যে পরে যে পরিবেশ না নামনি আ পরিবেশ না নামনি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট অনলি এডিসি এলাকাও সিমিসে সাইকেল প্রজেক্ট আগরতলানি কাম চুনি বাকি তো সাইকেল প্রজেক্ট বড় মারি আগর ফরেস্ট এরিয়া তিব্রাসা এরিয়া বড় বড় জায়গা গিয়া পরে ওই সাইকেলই হেড অফিস বড় সামনে গিয়া নন এডিসি এলাকা নন এডিসি স্টাফ বাইনো নন তিনি এডিসি স্টাফ বাদ হইছে সাইকেল ডিপার্টমেন্ট নি জাপানি যে রাং ভাইমারি রাং বাই তিনি সেকদাম তিনি বেম্বু প্ল্যান্টেশন rubber plantation, ericanut plantation, kemana plantation kayu? Jadi agroforestry ni, kemana orang kayu tentu edisi komers maya, edisi no, ni department ni edisi lakau temu sebagian kaya lagi musuh cengkak lagi Instagram kunai, pas mudi kena ni ekspert kagus pun sampai pun saja. Kamu jadi edisi jadi naga, edisi jadi naga awal orang kayu mana, bu baju pamar naga. Boleh bagaimana agreement kita Oktober mas sampai yang kau kemana? Kisu kisah department bak kemana jenazah kemana karena waktu tinggal sudah pilih orang kerja. Kita sendiri saya kan naga. Sendiri saya kan জরা ডালে কম বেশি কোনো 2023 নি 8 তারিখ মার্চ যখন প্রথম নতুন দ্বিতীয় বিজেপি এমপি সরকার তখন আপনার স্মিথ আলোচনা সঙ্গে তিনি যদি এপ্রিল ফেব্রুয়ারি মাসে যদি থাকে এক বছর নিয়ে সেখানে ফসল অর্পণ করতে পারবেন এবং তিনি গ্রেটার ত্রিপুরা খান গান্ধী গ্রেটার ত্রিপুরা ফটকারি নাই হন এমন জিনিস ন তিনি মানার নাই যে 6 শিডিউল মান মানে ইয়াবল जों যে প্রটেকশন মানখা নং আং বাঁচুই মান যদি 6 শিডিউল মান গায় 1994 6 শিডিউল ইন্দাগানি যদি তো ইয়াখাই তিনি সিনিয়ার চিং বজায় খান সুদম তিনি আর খুমলো সিনজার ইন্টারভিউ দি তোমার বাই সিঙ্গল ইন্টারভিউ তো ধরে থাক মুন্তে তোমার খামলে তিনি বিজয় কুমার আঙ্কল আলাদা স্বাধীন ত্রিপুরা সামনে 3টা সিট পান তুই ভাই তিনি 3টা সিট নিয়ে প্রথম ফটো সবসাবা যে বিজয় আঙ্কল তো তিনি বেশি বিরোধী খানে বিজয় আঙ্কল তো তিনি সাজে জানাই সেই সিবিএম তো খামলে অগুর দেবর পরে বারবার বমন্ত্রী সাকবা অগুর দেবর বজুদি আশ্রম বাড়ি হইতে আগর প্রমনগর যেন তোমার ছিল
amtiro অনেকটা কথা হতো তিনি যদি বুবাগ্রা একটা বছর বেশি না তিনি নেতৃত্বে যদি তিতিসিবাল লিপ্ত পাই জানকাই তিনি ত্রিপুরা যদি তিনি যত তিনি ব্লক নি পাওয়ার তিনি যত এগ্রিকালচার নি পাওয়ার তিনি যত হাসপাতাল নি পাওয়ার এডুকেশন নি পাওয়ার যদি এডিশা লাগাও যদি মানে বছর যদি স্পেশাল ডেভেলপমেন্ট প্যাকেজ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নি 5,000 কোন 500 কোটি যদি মানে গায় sini kami am tani lama tui তারপরে নিউ স্কুল সারা ত্রিপুরা গুলি নাই জানগাই আং ইয়ং ননি পিলাগুলো করুন করুন ডিস্ট্রিক্ট করুন করুন সাবডিভিশন করুন করুন স্কুল গুলি নাই স্কুলের অবস্থা লামারি যে অবস্থা আর পিছনে কোন ব্যবস্থা করি ইউনিয়ন পয়েন্ট কোন ব্যবস্থা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কিন্তু হইতো এডিসিনি 1633 টা হিসাব খাইনো রাজ্য সরকার বাজেট খাইও কেন ও বাজেট 3 অরব টাকা অরব ফেলাই তোমরা তিনি ছাকাই তুমি মানে দুনাম খাইয়া বাগাই শুনো দুনাম খাইয়া বাগাই কানাই মাছ নমক না no más tal solo con más satélite con nuestro propio nivel otro unitario ni siquiera nos saca tiene pero somos un otan base de la cible ani base de la no por caso tu ni ka caso no sabi no fuzani sekan se de pro regan kam kai mani kamu por tanto se pemen maya yang kalo purani skok sama kasi thajak nge omoti ron sun bawon suka ya sulo bro je sepan satu baro to soni komo ni sotom ponchom ko niso ponchom ya fast kai dun saka sini kam kai bising je oboson ka abot bomu geble satabo nen public sinamu sungkun di pramotha tungno bas pali je agreement khai tau di sing di ba pokli buba ban bising te agreement tungno central government ri tha di pramotha ki bas ta hai pa bisi government bai samutan na proses de prive abu notice to nai nabi india suci no resminya ini je antonik to khanero ini urisha ni bisu pa naik dan tabu ei je bihar je taw rasen tulung tomaro মানে ঢাকা একটা অসুবিধা না তিনি বললেন রক যখন বড় টেরিটোরিয়াল এরিয়া যখন থেকে বড় মোট পাউন্ড প্রত্যেক পাওয়ার দেখা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল টিটিসি করে প্রত্যেক পাওয়ার দেখা বড় তিনি বিজেপি ইয়া বড় আলাদা আঞ্চলিক পার্টি বিজেপি নি এলাই পার্টি নি কমলে আম অসুবিধা হচ্ছে খাই থানা সে আসল দিনার থানি নং বাজান জয়সে আমি না ইয়া কোন নং দাস সমর্থন থাকে গিভ এন্ড টেক পলিসি লিঙ্গানো নিকা আনন্দ সমর্থন থাকে তামসু আনন্দ সমর্থন খালিয়া মাবো মানলিয়া বিরোধী মান খাই তুমি নাই তাম নাই নং থানি তো নাই তিনি যদি এলায়েন্স নই বড় বাই ইলেকশন তাই আপনি মানে খেলে পান বড় সমর্থন খাই পান যদি এডিসিও 5,000 রিক্রুটমেন্ট খাই সুযোগ খাই কাম করতে নাই আলো রিক্রুটমেন্ট মংলিয়া বরং আনিও এডিসিও সবাই যাবো করতে আর সমস্ত খাই নাই টকান খাই নাই আউ কি কোন লাভ জানো না আপনি বাকি না সামায় মান খাই 1982 সাল ইন্দিরা গান্ধী জন্য হিনি শাখা টিউজিএস আমাকু আপনার টিএসএম সেন্ট্রাল কমিটি তো এটি থিও কান টিউজিএস তাই নরকা এটি ফেলাম দুবা শাখা আপু চুনতাম আপু মানে কে মনো নং বড় যেতু শাখা হারি আনন্দ তো ইনে খাই পানো নঙ্গানো সুবাদি আনন্দ সুবাই আপো খাই সামে বা সামা বেশি এগ্রিমেন্ট মানে পড়ে তুমি 82 কে এগ্রিমেন্ট মানে ইন্দিরা গান্ধী ভাই 82 এগ্রিমেন্ট মানে বুকুমান 84 से मानले आंध्र और सुनो मैंने तीन तिब्रासना पालिका का समाचार तिब्रा बिजुगा का भाई कांग्रेस पाइजा का अमंग करने है सिनी पार्टी को दुई भाग में सीटें पर प्रकरण खाली विश्व देवमा देवतो को स्कोर पर जमा पेशना तलांगे टीएसपी पर्यंत फाइल करले kita mana coba kaji kita mau kan untuk kali pertemuan kable লোকসভা পাসন কামানে তো কম করে তিনি যদি বাস্তবায় সেই মানুষ তাবো অল ইন্ডিয়া নিজ অবস্থা যে আগামী দিনও অ্যাবসলিউট মেজরিটি তুই নো হয়তো বিজেপি ক্ষমতা পাইবা তাই বলে কিন্তু বিজেপি তো এবং কোন মতে বিজেপি তুমি আসি কারণ শুরু যেহেতু বলিকা বলবে ইলেকশন অ্যালায়েন্স আসছে Saat aku sang MP election hai ba loksawa election hai tin raha sini political hai ba di prasna amse nasi nai kan kai maximum no BJP wo di prasna hamani nuhi to news logo ba khmara ba ke ko borok sawo BJP logo ba hack joining nai to ne omni election ni video mong hai aslo kisu flexible ba ko kisu leader sa flexible abon bisi monong যখন চুক্তি পরামর্শ খাবেন পয়েন গাই কামান মা কাসাং কিসু বড় থাকে ওদিন সেই বড় লিডারশিপ না এক গ্রুপ মানুষ থাকে বুবাগা সহজ সরল বড় বলতে কোন সময় আনো লিডার সঙ্গে দিমানো কারণ বড় মনে থাকে এই পরামর্শ থাকে কামান না দাবি দাও মানে যে কোনো রকমই তোমার অবত টোটালি ফেক টাকা জোড়া নিজের কথা না সম্পূর্ণ নিজের কথা বা ক্রণ দেখা যায় তোমার আপনি নাই দেখে বা আমি চিন্তা করা থানায় 12 তারিখ দেড় রাস্তার খুলে নেই ত্রিপুরা হাসতে নেই লোক তখন কোনো তুমি ওরা ত্রিপুরা মাথা গোয়া গানি নেতৃত্বে যে চলিত মানে মোটা ধান পাশে কোন জায়গা পাশে টঙ্গানি বা ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট ল ডিপার্টমেন্ট থেকে চেন্নাই ত্রিপুরা আইবি থেকে সরকারি পুলিশ এবং সাধারণ কর্মী ও সমীক্ষা পর্যন্ত সেখানে দেনা তাবো ত্রিপুরা রাজ্য বুবাগড়া সেকেন্ড লার্জেস্ট পার্টি হিসেবে আঞ্চলিক দল তখন এটা ফ্যাক্টর পার্টি হিসেবে বাসা হইতে আপনার কি জানিব তিনি সঙ্গে যে ওই যে চুক্তি খাইয়া থাকবেন মানে শুধুমাত্র আপনি কি যাব বরং আয়ো একটা সিট পানো বিজেপি মায়া টানতুন বিরোধীর কামাতুন অন্যান্য থাকে গেল ঠিক মতো লাগবো ও যে জয়েন খাইয়া আবহাওয়া ইদানে কারণে কেমন মজা আবহাওয়া দেশে ব্যাগ খাইয়া সিনাইবা কেমন মানে দক্ষিণ ত্রিপুরা তুমি চেনি নাই সিনাবাসে সিনি আনি সিনারা কাউসি একটা গ্রুপ লোক 5 লাখ লোক নাই
Enggak sarana, kira sarana. Tasla ni jaga pasar kembali 2000 kuno rumah kapu. Kalau saya, bergantung tinar pabila agak kesampai kita bercoba tak dunia. Ando kono toti dili cuma leparan sudah kono. BJP tabuk kono, mandai kendro pangtung, tak kendro bina sebab kendro pangtung, bak kipura lagi kono kendro kono. Tipa untuk SK belto. Borok tipa mau gara kontrani ubusuk dunia. Karena publik itu sebenarnya sabar kabro. Ini BJP kayaknya protein sabar kabro. Oleh tak sabar. Ya sih kali dia ketahu, presiden kena ketahu, uang basani, purimol ke porong sabar, mungkin kono lidah dah. Ini saya tengah bodoh itu mafia termasuk kontrak ini. Bukan yang malah, bukan jual CPM yang lain kontrol, bodoh kota mafia sih. Baik kam. Aku ya fairnya bisa fair kan? Dia mungkin soal kamu sih, ngomong punya kayak korusan sih, saya dengar. Aku bersama ini, ini kamu bersama. Salah bosor sakit kaya, ini sini sakit kaya yang dirubung gue. Kamai kaiman English medium kulo gue. Di borok English sekolah tuh hamil ya, bon English medium kulo gue. Di borok giliot gue, nah dokter kaya dalal gili kaya, RSS kaya. Untuk dia masuk, aku ni poe, tahu last tahun kerja, padahal kenyang tahu tong, aji tong, dia sem keburu jaga kerja tong ya. Dia sem ni poe poe kat INPT ni poe, IPT tahu ka. Mai IPT ni poe, saya sungguh go, udah 2010 kai saya sungguh besok ka. 2019 baca kam ka, sungguh boykot. Boykot ni jadi na budung go, adi na tiba sama ni macam sana. Bono saya tu, pilih saya mana sungguh kamle, boykot ni. Asal mula ba, hati kotor saya go. Kamping orang saya dol kai. Saya sungguh na ya bisi ko, but riman orang kai, wajib nak komentar orang, bono rasa saya masih ni. Boleh je sebenarnya. Kampi boro. Tahu, national party kan ada, busuk tu apa tu ini. Ini je apa ni julus, mana apa ni je ini je, tanah mana, public kali je, acceptable je tu ni. Aku berkata, itu tahu kan? Betul saya kuat sama kaya kan? Tahu sekarang ini skrip ni balik nangkai, yang di sana macam ni, saya tu tahu apa. Kasi asal tahu rasanya sok semua, asal 4 hari dulu, kami ni saya sendiri di sini. Rakyat itu ni BJP, rakyat itu BJP mo, tolong boleh, jadi mana? Misal ada si fokus semua sekali. Saya lain lain baterai itu strike kan, kita mau fokus. Ajar aku je ini lumayan skip mangka, nih je sama ini cara ini orang Facebook live kayak ni sama ni orang. Kalau lumayan skip nanti dia tahu bahasa berapa, ya sih kamu hanya tiba saat no mungkin mana ada orang tahu ni, dia sih kamu shoot orang tahu sama. Megi, esa anolong, ini apa kasih tadi? Pasal ini selalu saya ketemu. Kalau dia komputer saya de rumah lu sih mana? Bengal school lu sih mana? Dia baru soitari kalau saya rumah lu sih mana? Apa yang kita masak? Dia rumah lu sih ni kan efek ni bimbe. Saya tu, bukan complicated, mana bukan berarti apa nak dolgua kapan tu ibu muka dia. Purwati semua tu, bisa sekali sini di rumah kami student dari organisasi tentang ni, TIS, banyak subui, cuma kesini mana? Orang tu itu mana horsinya? Kun motif sih, kun motif kan rumah tertiba organisasi dia. Siapa orang lain? Tiada sini orang ini berkabar di mana? Algi sini non political, non religious, the student of 1968 ni sini dia siapa ni? Baru sini bukan apa ya? Aku sini di pasar bisnis kemana? NGOs, bak program commission, movement for program, tak berkemana kerja organisasi kerja kan? Sini bikas lagi ni titik. Kita hyper pun kita de, tahu apa? Manpower, baru kau tolong anda nak kan? Anu baru kuri anu kerja. 10 orang, 100 orang orang ni, kita tahu tani, kamu tani tak aku tahu ni, dia tak anu siapa ni, kita sampai mana kita sepuluh maya sat, aku boleh, orang mereka, dilo tang coba coba, dili ni hotel, di pasar kan sapi sekian, di pasar kan ses perjalanan Susanto Chaudhary, saya kan bisnis press meet saya bos saya mereka, orang jadi anu kaya kaya, ada dari tiba tani bukan, jadi no orang tu jadi orang kantor pasar ya kaya, tiga tu, 100 ni bisnis orang baru 35% rumah bersih dia. Apa sudah rumah mesti mana ya? Aro thani ni, kau berada Bangla skrip jadi sejak no, bar kau poli kena ribu, uji ini le rumah mesti ni mungkin angkat poli ni, apa kau poli hari ni susah kan? Angkini aku kau challenge itu, 2024 rumah skrip bisa sekali poli kan pinai, anu kaya nana nasi ni aku tu kaya nangga, kamu ni, jadi tu muka mungkin bawa jauh tak lagi, jadi nang CBS nang CBC, as a chief minister, di chief minister ek bahasa nanti, baru rumah skrip masih ni jadi rumah ni, apa tu nang ni ya? Kamu ni bisnis ke sini LP, baru mana orang masih punya harga. Emang sini 13 orang ML rok, jero be SM yo pulen sini skrip nanti jawab sih kokan. Apa pun kamu kerja. Orang yang berok sosial media, na berok, mato tengok. Nung an jadi an kerja an hanya berok. Kamu nong dorong, kamu high juga. Serai orang pano, beri orang pano, saran orang pano. Pungi pasan di sini, lama asu ini komota, asu kuno dorong ya. Joko orang tumbuh rok, ikari, parari, cari, kari. Ada contoh tu samgri ni. Samanya mesti buat tuan lui, asal je korak kerja, movement kerja.
যদি রাজ্য সরকার যেটা মাইয়া মা জায়গা বঞ্চুরি ইচ্ছা দেওয়া যে পক্সাই তমনি আপুর তো বিনি একদম ফান কাছে থাকে দংলে ককছরি আন্দোলন এমএলএ তন্তু ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পরিষদ চেয়ারম্যান দেবেন্দ্র প্রসাদ চৌধুরী আনি এলাকাও মাধ্যমিক পরীক্ষার ভাবে আন্দোলন থাকা চেয়ারম্যান স্যার ঈশান প্রায় একটা মাধ্যমিক সেন্টার লাগবো হচ্ছে আইনে কাবার করে নিয়েছে আপনি আইনে কাবার করে আমি এমএলএ আরে আপনি এমএলএ লিখিছে আইনে কাবার না আর আপনি বড় আমি শিখা আরে বড়কে আমি জানি কংগ্রেসের বড় প্রাক্তন মন্ত্রী সুনীল মজুমদার খাস বড় ঠিক আছে আইন কত ইঞ্চি লাগে আপনি তো বলছেন তো আইন কাবার করে না কত ইঞ্চি লাগে দেখে রইলাম ধরে আধা ঘন্টার মধ্যে আপনাদের দেখাই দেবো দেখান দিল আধা ঘন্টা ডিসিশন থাকা সেক্রেটারি থাকা সিগনেচার একটা প্ল্যান পেপার দেন কি ব্যাপার রেজিগনেশন কি দরকার আমি আমার কথা আপনারা রাখতে পারলেন না চেয়ারম্যানের কথা আপনারা রাখছেন ফোন লোক আপনি ফোন ধরো ই তো হয়েছে দেবেন বাবু বসে আরে তাহলে তো একটা পরিবেশন আছে সেটা কেমন হইব দিয়ে দেন আইনে তাইলে লাগবে না দিয়ে দেন তাইলে সব কিছু দিয়ে দেন মাতাবলে কানে আর নিচে মুসকে খায় তখন থেকে খায় অন্য জায়গায় বলে না করি খাবলে আমার প্রথমে দেখছেন নি কত দিন লাগছে নি একদম থাকছে দিয়া খরচা ডাইরেক্টর আমি সিনিয়া এমএলএ আর তুমি কি জানিস তুমি এটা আমি কেউ না আমি একজন জনপ্রতিনিধি কিন্তু আনি পেন আনি সেভেন আকো করে দিন মানুষ সিনিয়া বেরো কিন্তু বিনোর বছর ছিল কবি তখন দুনিয়া অফিস বড় হয়ে যায় মনান অন্তত 1 বছর শাসন খেয়ে খরচা জয়েন ডাইরেক্টর না রিমা তোমার কেন কামাই রনে আমি কেন কোন বলতে বা মানকা যেহেতু রিয়ানো সিনা নিন থাকা তখন থবি সাকতা আবে চাম দুসুন দাবা বড় মাসে মাই ইয়াকু মাসে দুসুন বখাই দিয়া খরচা ক্যাবিনেট নি স্পোর্টসপারসন মানে ক্যাবিনেট নকান কই কিন্তু আংহাই রবিন্দ্র কোন হয় কিন্তু আর সুশান্ত চৌধুরী কি পুরানিয়া ইন্ডিয়ান মানে যে কোন ক্যাবিনেট নি ব নিপান্ত সাংসদ নিপান্ত মানে কোন পার্লামেন্ট নিপান্ত ত্রিপুরা বিধানসভা নিপান্ত তিনি এডিসি নিলে স্পোর্টসপারসন সোজা করে সাকান কাবো নাম করতে কিন্তু আমার প্রি মিডিয়া থেকে সেমিনার সোশ্যাল মিডিয়া থেকে कैसा पूरा रेकॉर्ड में पूरा दूंगा अब बोलते तो अब बोलते पढ़ते वापस जाते कोनो स्टूडेंट न हो रोमन स्क्रिप्ट आई सी यूनिट नंबर कॉमन के बाप फोन तो तनो खतना नहीं तो सब 30% बिसिंग नंबर कॉमन से के वो टर्मिनेट ले कमांडर बने बोल सका आगे तुम होसे को सुरा को आंसर मसका dia bazeng live na bisik mas kano timan bini bum sana ka bini bazeng ru bisa kana mane ni bukti agi awal semua rumah kali hai jagawo nonton buskango di to kali kok ini bos a sigi resun ni bos a sigi subi anon kami nam jaglo ini butuh ke sini wo tapi misalnya ini kok kana nanti rumah istri bodoh kan boleh sampai itu ba rumah istri jauh bodoh thai to ba te botahu ke upo mungkin hari botini Bangladesh bukan ini sekarang sama tahu apa Bangladesh ini berapa banyak ini saya kan lagi anu tidak tahu ang pila ro hamana ro unan ko mate mano adil bagus beraka misal man jago jeba ke tanggal ko fnas gitu be bo khaza bo tiba tak bisito nya bini cara teh sidan tahu ke sidan itu kan biang tang sabai tang boro tong bo sa dunia boro tum seman ko usah kan doi serang bo kristian sih busu kan kai do amhani dori bosu kan tisai phunte tongti bla dibo ko bumi plenary session bo bai president bo tangani matamu no buta ya bo tangano bai ba chopus tini bon tini chini question kan mo nang sai ta thai nang sai bon chali tabu BJP khayu noi tini abor bidut no kampung hanya tung bo urang urang je kok chamani nang sindi bana bo na ini chabe kogi sebe যখন জনজাতি সুরক্ষা মন্ত্রী কক যখন ফেকা খ্রিস্টান রঙ এসে বাতিমা কিনে ইমপ্রুভ বিদ্যুৎ কখন খরং করতে বসে আজ ওরা ও জনজাতি মুসানি সুরক্ষা মনসনি কক ন তাদের কিনে আমি ফিরে ভাইয়া যদি বাতির খানি থাকা যাবো বাতিল খামলে তিনি রোমান স্কিল তুই ত্রিপুরা হইছে না হাইদুম নং সাক সাক অনেক সময় বসাও আংসে ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি থাকলে আংসে রোমান স্কিল সিডিও আগে নই কেসে নাই মেটি আংসে আরো থাকলে Vice Chancellor bergalai, dan juga Vice Chancellor bergalai, anti kayu. Ani timba lagi, anggar ni, anggar baik. Profesor bergalai siang saya tahu kayu. So kerja dengan aku, cara lihat. Jadi buku tu, jadi bangkum. Dengan dari politician, abang politis, ni leader nanti ini cuma kayu. Dengan orang patut kena, oh berapa? Jadi buku tu kisah apa orang berapa? Mani. Nanti Ranjito je. Ini Ranjito kuikom sampai, neng sahabat, neng elected dah. Non elected kisah, bicara kalau approve, TRPC ni chairman, liui, escort di mana orang tahu sebenarnya. Home Department pilih, Home Department ekonomi polisi, pun rektor ini. Jurka esok sangka, jurka ini, mana ini bohi buto, diri salary masih kena kabo. Amo itu beton di mana ya? Masih kena nama berguna. Dia orang kalau, jangan tiap di sini, jangan chairman kontrol, busuk sih baru tak kira, busuk ke bagan, tahu kau bagan, tahu sarti berapa, sarti tinggal. Nengkai tak punya untuk pedan nasri, bunyi kesam nasri nunggu beri tunggu, lasian nang mana? Nengkai kun mau kami ya, bagan mau beri ni ya, udah. Cina orang ni, jatuh misalnya akan okado, ransol ya sathai, teknik hati macam ni. Kamu ni, betul macam mana? Betul korban dari hati, orang dari hati. Kan ni, polisi bukan lagi, ni orang ni sini makalan le. Polis harus kita mana? Boleh boleh susah nak ya.
ang tay bor tay di salam sulia kar bona sai pun te kamlia bota bu sini ti prasar bagai ekdom biar mal ka kono dorkan dia bona ke bota bu te ko pore patal ke nyubu te ko na dengan ini সারা জীবন টিএসএফ নি করে টিউজেস খাইকা টিউজেস সম্পূর্ণ বাসনা নাই বাসাই মিয়া পপুলার কোন নাম দিয়া খরচ দিদা বিন পপুলার সে পাবলিক সামসে খাইমা করি ইনকা এখন তো রাজমাতায় লগিমান কথা ফুংসারি সারা নানি সময় কোন লিয়া ওবাগা ফাইলি থাকে ফুংসারি তো ওবাগা ও বলুন কোন কত মারে কোন হাই দিনা সুখকে পদুনিয়া কয়জন বড় নরবাসী আদি অনেক কথা খাইতে বলে দিনেশ নি কবল শেষ পর্যন্ত ভিজা বনিজি কয়েকটা জেলা থানি নাই আমরা রাজা হো ব্লক চেয়ারম্যান চেন খেবি যা আমরা খেবি যা হ্যাঁ আমার পরে কথা বলতে এলাকা কমারিয়া রিসাইসতে কমানি বারে কারণে আমার পরে স্থান সুবিধা বড় বেঙ্গলোর দবর পৌঁছা সঙ্গে তো খামানি ঠিক আছে তংপুকে রাজা বিতো রাজা কাম যখন শীত মালি হাকে রাজা হামলিয়া না কিছু বড় সোশ্যাল মিডিয়া বুং নুন নুন একটা জায়গা আই ফটো সহ তেকে বলেনি আং কোনদিন বিগনি সাবজেক্ট চেয়ারম্যান খাবা সাবজেক্ট চেয়ারম্যান টিচার জানা সাবা ও তুই সাথে মারিস কোমল পুনি তুই সানি তো জায়গা আছে আনি ফটো লই বুঝতে তাই না মুসুখ রিকাবলে অমন খাইতে কুবুলি তো কাঙ্কাই আতিন বা বন খাইলে যদি তো কাসু তো কাঙ্কাই আঙ্গো বুড়ি ইন্ডিয়া কমি তো বন্ধ না আরে কুজি নিস বাং ফ্লুর খেলা প্রমাণ খাই কতবার রম দেখা দাঙ্গানি আগে রম দেখা দাঙ্গানি পরে রম দেখা আপনি পুরো কত কিছু খাইয়ে তাম তাবা এটা সারা দাম জীবন তো না খামলে রেপিস মানে তাম রে খাইলে সাজা তামবা কমসে কম 12 বছর 2 বছর মেমে খামু নাং লা কত ছাউই বরং চরিত্র হিনো মানে ন খাই নষ্ট খাইয়া বাগে একটা গ্রুপ চক্রান্ত খাই নগাও মোবাইল নগো ও চক্রান্ত ন তিনি দিনের বছর খাই পড়ো যে দল পুষ্করিকা টিএসপি দল পুষ্করিকা কোনো দিন তিনি চিত্র বাবু বাড়ি বড় কিছু খাইয়া যখন এমন করে থাকে বড় তুমি খালি সে তুমি যাও সিন লগি মাতি লোক টিএস আইএনপিটি ni সর্ব ঠাকুরে মাসা করিয়া প্রেসিডেন্ট বিজয় আঙ্কল জেনারেল সেক্রেটারি জগদীশ দেববর্মা আমি জিয়া সিনিয়র তোমারি তাই যত একলগে তিবার মত হইবিটা সিপ্টেম্বর বুধবার পাশে এনেছি বাবা আইএনপিটি ni এসজিএসটি কুম ও সেটা মিটিং দিতে নিই কতবার মানা খাইকা কিন্তু সেটা কই মানে ও প্রথমে আমি আমার সামান নতলাং গই আইএনপিটি তংকো এক্সিকিউটিভ কমিটি খাওনি খাই যে বড় খাস থাইয়া দানিয়াল সাংমা সংকুল দিন খাস থাইয়া আইএনপিটি ওতে ফাইন্যান্স কয়েকদিন যেন করা বলতে মাস সাকরি দুনিয়া বুইনা গাড়ি খরচ করিব বরকারি নালিয়া আমি বলনো আমার হাইনো চিনি দিনেশ বাবু বাড়ি বন্ধু অনেক বছর সেন বল খেলবে না কিন্তু কিন্তু খাবালো বুলবা সানানি কোন সুসুমান্দারিয়া আলিদা হনা দই গন্তিনো ওয়ালা লেখা তো তুমি ভালো চিনি চশমা আই মন্ত্রী চিনি প্রাক্তন মন্ত্রী বলা লেখা মানে বকুন তোমার বিল করে বসি তোমাই কারণ বিল কারণে পাবো লোকর না ককসা নাই নাসিন্দি বুবা গাতাম খাই নাই তাই বেশি ধরা নাংলাখা আমি পরে না তিনি পাবলিক বড় নিচে আসে বেশি কলমা জমা সুবিধা মনে যারা বুবা গানো বংশ তুমাইয়া ইন্দ্রলোকের তুমাইয়া অমুক সমুক নেয় বড় পরিষ্কার নেয় এবং যে বড় বুবা গানো ইয়াকে থাকনাই আমি বিশ্বাস বড় খাই না হাই তৈসা বুবা গানো তিনি ফাইন এবং তিনি যদি ওরা টিটিসি কোন থাকে তিনি আর্টিকেল 125 অ্যামেন্ডমেন্ট ইয়াকেলা 2 and 3 ও যদি ইনক্লুড তুমি যদি ওরা যদি এগ্রিমেন্ট নি ফেটে কেন ti prasar hain hai masa mangni oroi poring tumaya fungsan nang nai এবং oroi deta bu যারা জনজাতি নিয়ে বড় করে কথা জানেন না কমাই করো কারণ সিনো পরিষদ 100% বিশ্বাস আছে বিজেপি কেন্দ্র কমিটি আর ওরা যেটা তুমি যে বাকি কুমরা সুমরা যে জনজাতি মুসলিম তোমার বড় করে কথা জানেন নো হয়ে নাই কোন কারণ না এবং সিপিএম তাই বড় বসে না আসলে তুমি বিশ্বাস করো এবং বুঝকানি সালো যদি এগ্রিমেন্টে প্রাইমারি পড়েন এডিসিও তাও যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আছে সবাই পানো 44-45 সিট বাড়ি হই ইলেকশন কি জানতে কি পরামর্শ না অ্যাবসলিউট মেজরিটি মানে তাই ক্ষমতা কি পরামর্শ বুবাগার নেতৃত্বে পারতে নেও আসলে তার বিশ্বাস এবং নাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট তাই টিকামতনি খাসিঙ্গ দিল্লিও थांनाय मानैयागलो काम कगलामोनखा जों तो खानाय मानका बिसिनि प्रक्रियाजे ड्राफ्टिं कमप्लीट आरो दे थ्रुयै थाख्लायनाय सिनिसे दंसो बहाय आपडेट दिल्लीओ कगलाम तंखा तिप्रा मथाबाय माने न तिनि बुबाग्रानि तिफांबाय गोबांमा बेरामो कक सालाय जाखा आरो तिनि तरफ থেকে जों जेटा जे प्रपोजाल निमानि आबो जों साबमिट खायका Kaya bongi bo jono phunuka kaya both side no sing naibekha ya kaya bubagra naikha chini elupi bo naikha angmo naikha olo kaya naibe mane bo nukha jeta bubagra puilen sing je sai phemani chini lukurogno je kogrimani bubagra kogrimani tipramotha kogrimani tipramothani leader of je kogrimani সংবিধাননি বিশিংতিকে সমাধান কনস্টিটিউশনাল সলিউশন যেটা সামানি অবো অ জাগাওনো চেন লরিয়াখো जों अ जागानो दङ अबनो तुइनो जों बुसकांनि सालो
sini koglam paisa jeng agreement ro khaisina ni lama wala thang toka te tam hingkakai oro top level ni borok o agreement ni dino tongnai hingkakai bini jara bori mani dikakakai no jeng agreement ungui thangsinai ta kakai aboni bagai no gobang somai bang saka bubagara botini finance tongmani hingkakai bubagara khana othaba sonifan phaimano binite miya kaisi meeting tongmani o meeting o misung thangka hingkakai botini konai hingkakai abon pore khaina bubagara tin hasto phainai tin ojamara goi manai lukuro goi malainai gobang ma bereni chini hoda dofani bororo goi bo kok salainai ebong jing tam khainang thang tongkha tam mani theka dingya go tongo jotono hingkai bo phaka kaino jing kong konai ka aboni bisingo jing kha khlayo o tal ni bisingo no ekta kisu jing agreement khlaimana ni sini khawa jing wansu koi tong khata tabuk hastini tripa hastini BJP janagati chani bakhatbe je edisino TTC ni sanmungo borok je central government no tekni cabinet pass by central government no project tetra adrape norme asanmungo abuno exactly the project khabai ko borok ni tamo abodo sing saimiya kokmukha abo nini जनजाति मोर्चा पनि दि आईपीएफ पनि हिँडे borok 125 amendment khainani thanai 5 বছর borok saka কিন্তু একদিন ফনো আবন্তি borok আন্দোলন bo khaya dili thang kokga saka bo sing saimiya luporok kep saimiya tipra hasin borok saimiya গ্রাম অঞ্চল পাহাড় যখন রাজনীতি মিছিল মিটিং খাইনান থাঙ্গো আপর সিমি ওয়াসি ইস্যু সাও এর বাদে borok ni bukok tei তিনি সিপেন্দা টিটিসি খাইনা পানংথন বা 125 amendment খাইনান ফানটো সংবিধান ni অবনীতি borok কোন সময় কক ছায়া এবং কেন্দ্র সরকারও থাঙ্গিব borok কোন দিন অবনতি প্রেসার ক্রিয়েট খালাইয়া একমাত্র বুবাগারেন তিফাংবে ত্রিপুরা মতা সিমিনো মনতি কক ছাইতঙ্গ এবং কেন্দ্র সরকার ব ত্রিপুরা মথানি অজামা বুবাগারানো তৈন তাই চিনি গোবাং লিডার তৈন তাবুব অ ত্রিপুরানি যে সমস্যা না সমাধান খানান কক ছাইতঙ্গ গোবাং পত্র পত্রিকা বা মিডিয়ার গোবাবংনি চেপুই বা কই কিছু নেতার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের কক ছাইতঙ্গ কিন্তু আ ককনি কোন অর্থ করে বা কোন খাইনব করে তবে গোবাং রিজনাল পার্টি চিকন চিকন ও ওয়াতি ফাইন রকম হাপক পেকলামা হাইকবামা কক সানাই তং নুখা যাবা মুতিনি দাবি তাম খাইতং খলা বড় তাই কক সাজাইয়া ত্রিপুরা মথাবাই আইপিএফ নি বিসিং পাঠ্যক্রম ত্রিপুরা মথা বুবাগরা পর সমিতিম সাকা কেন্দ্র সরকার বাই চিনি মান থাইমাম রিবই ছয় খায়সা পর্যন্ত जों কোনো গভর্নমেন্ট বাই जों আসুক থানাयाव থানজা দেখাই जों বিরোধীও নতমাই কিন্তু আইপিএফ তি সাও जों ত্রিপুরালেন নাঙ্গো जों সেও টিটিসি সানো নানাটা বন এক প্রকার এক ধরনের নেতা এক ধরনের কক সাও কিন্তু বর্তমান খায়া মন্ত্রী আসুক তঙ্গো নন রিস রিয়াখা তাহনে মন্ত্রী আসুক তঙ্গা মন্ত্রী জাখাদি বিতা 5 বছর নং তংখাবলা এনসি নি নেতৃত্বে তংখা 5 বছর ন তাম দেখা তাও শুক্লা চরণ দিক কাইসে সংদারি হাই আসুক যা তাম রিমা খাবা নিন দাবি সিমাইয়া নংকয়া রুমান স্ক্রিপ্ট নি বেতারনার উপর একটা কক সাইমিয়া जों आंदोलन खानान परे তিনি সিবিএসই টিভি তাবো টিবিএসই ও তাবো রুমান স্ক্রিপ্ট সেইমান তং নাই বলে মা সিকা বলে সিবিএসই কব আবো টিআইএস आंदोलन খাইমান ইবাগিনো তো মান খানা বলে দেখা आंदोलन সি খায়া শুধু তামো খাইনাই নগো আসুতুতি মিডিয়া চ্যানেল লংনো নাহারে কক সানাই আবো সিমিন একনাই আর বুবাগারানা সাজানাই এই সারাতে কোন রাজনীতি করে নগ বিসিং আসুগই মিডিয়া নুহুন নাহারে বুবাগারা সাজানা সারা বংনি কোন আন্দোলন করে বুবাগারানো হামে সানা সারা বংনি ইনকবো তাই কোন রাজনীতি শিখরে কারণ টার্গেট বুবাগারা কারণ ব যত নন হাস্তেনি যত বর্ণন ব থানসা খাইয়ে তিনি जोंनो थांनानै लामाव ब तै मांखा फुमै मांखा तो Kita motha Maharajani Chaito Mumbai, Maharajani Chaito Mumbai, Kita Hastini Kita Sarni Constitutional Solution Mumbai. Tabu
एडिसी हापांगो एडिसिननि मानथाइनाव कन्स्टिट्यूशनल जे सल्यूशन सानमानि याग्लोबो दिनैलाय थांजाक जों साइमानखा ENB एकर्ड एटिटिएड एकर्ड रगबो जों माथे खायनानो ताबुको बिसिंगो तंनाय रत्न महाराजा फेसबुक लाइव फाइ जे सामानि सामुं काहामो तम काहामो दफानि सामुं तांनायनि किफिलि फाइदि थानसाके सामुं तांनायनि जे कयमानि अखरान ताबुक सेंट्रल गवर्नमेंट बाय जे कक साइ दङो नों बिसिंनि साइमानि बरनि बागै के बबहाय अपडेट दं कुन एग्रीमेंट बुफुर बरनि बागै सारायजानो बरनि डिमान्ड ताम বিশেষ করে যারা সিলাইবে সবা খাইনে বাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কক লামদা সালাই তঙাবলা আন সাইমিয়া তবে ত্রিপুরা মাথা বাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কক সালাইমালা আন সাইমানো নিশ্চয় যারা সিলাইবে সবা খালাই তংনাই বিশেষ করে যিনি এমএলএ তাকক সংরং যারা তংনাই বড় সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বাই কক সালাইকে চাও আং চাও বড় কক সালাইকে জানাই যিনি যে মানথাই जों आबो संविधाननि बिसिंग बाहाय कायै जों तुबुइ मानो काय जेहेतु बुबागाराबो नंखा फायदि जों थानसाखाय खायानो दा आंगरनो कयनाय बर सेंट्रल गवर्नमेंट फाय कक सातुन बुबागारा बाय फाय कक सातुन इनका काय जों जुदि थानसा खायै सेंट्रल गवर्नमेंट नो प्रेसार रिमान लायखाय एका जिनि अनेक तिप्रासानि हामारे जों तुब मानानै होनाय थायमाने जोंनि पलिटिकल राइट्स तुब माननाय जोंनि एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स तुब माननाय इकोनॉमिक्स पावर तुब माननाय कल्चरल पावर तुब मान अनेक किसु जों मानानै होनाय खाखायदा इनके काय अबनो आं सानै नायो दिनै जारा एमएल ताकक जोंनो फायदि जों सेलेबाय सभा तो अनेक बছর खायजा किन्तु असकै तो कइनाया काय आगि तो चिनि अनेक किसु जों साइने आं तो मान काय ताबो का साइना खाबले काय ताबो चिनि बसकां जेतो बुबागरा दंगो इनके काय आं बरनो कयनाय बरनो थानाय आनो अनुरोध दंनाय नरक सेंट्रल गवर्नमेंट कक सादि नों बक्तब्य तामो दं नरक सेंट्रल गवर्नमेंट थानाय नरक सादि सेंट्रल गवर्नमेंट बाय बिसिंग आलोचनानि माध्यमे जाते पार्मानेंट एक सल्यूशन चिनि हानि जों जालनो जों खालायमानान मताखाय जों मा बसालायनाय आबुन बागै नरक सेंट्रल गवर्नमेंट कक सादि आं अबनो बुंनो थानानै कयनि दं ड्राफ्टिं जेंगारि दं उभय पक्षनो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रामथानि बुखाते जे कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन जे ड्राफ्टिंग नि दंमान आ ड्राफ्टिंग ओ ताम पॉइंट दं एडिशननि डायरेक्ट फंडिंग है के बा टीटीसी है के बा फॉरेस्ट लैंड पावर ताम आ ड्राफ्टिंग ओ खबजाका पॉलिटिकल राइट्स न खबई हास्तेनि की बासरनि एडिशन आमदानि लोकरनि बा हास्ते त्रिपुरानि जतो लोकर की बासर लोकर मान थाइनो ड्राफ्टिंग तो अनेक किसुम दंगो जेता एग्रीमेंट सिकां जोंनि सानानि थिकिया हेकाय जों जे दिनो बुबागारन तैखांबाय दिल्लीआव एग्रीमेंट उङानो आसारिगनो बुबागारा रेसमिट दिनाय एवं चिनि एग्रीमेंट दलायो ताम सिजाक दं अबचन फांखाय रिनाय जों केबनो खलबैतनिया खगैबतनिया जेहेतु दखनि बरक बाय दखनो तैसे सिनि सभा दखनि लुकरं तैसे सिनि सभा बुबागारा फांखाय रिनाय तबे आं लुकरंनो सानानि मुसुंगो लुकरंनो सानाय जे बुबागारा जे कक रिमानि अमो जों तिप्रा सारंनि मानथायनि जे कक रिमानि अमले जिनि एग्रीमेंट बिसिंगनो खबजानाय होनाय आं साइमानो अमले जों सायसारिखनो साइमानो अबन बिसिंगा ताबुक सानानि थिकिंगला खिना आं वानसुक्ता ताबुक गोबां पॉलिटिकल पार्टी नि बिसिते हैतवा माथे कक कासावि दं इकामो था बीजेपी बाय सरकार थांसिनाय मंत्री वा आसुक सिनाय आबो हके जे कक हावाई दंमानि हावाई उंगा खायजाबि दंमानि आबोनि बिसिंगो ताबो इकामो थानि फासिंगो जे एग्रीमेंट नि बिसिंगो सालायजाक मानि वो ताबो मंत्री नि फासिंगो थांनाय दे बावहाय अब्ला ताबो ककन खामो फार्स्ट बुबागारा साका ताबो आगि बसावो निया जरतिबो बसाय दंगो नो कम्प्रोमाइज अर्थात प्रथम चिनि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय त्रिपुरा मथान बिसिंग एग्रीमेंट मांगरानाय तारपरे चिनि पार्टी दंगो पार्टीनि अजामारानो तै बुबागारा आसुनाय जों मंत्री सभा थानाय दे थांया एवं ब कंडीशन जों मंत्री सभा थानाय अब आनि पार्टी मा आसुनाय
जोंखि बीजेपी पे एलायंस सुनाय ना एलायंस नि फातारा दा तंगै जों मिनिस्टार थानाय अर कक उनाय एकाय अर अनेक राजनीतिनि कक तंगो एका अ बिषयनो तो बुबाग्रा सासुं दिसन नागला जोंनि पार्टीनि सिस्टेमाव बुबाग्रा सासुं गरना जोंनि 13 जना एमएलए तंगो जोंनि 18 जना एनडीसी इंगर तंगो 16 जना तंगो हंगाकाय बे गोबां जोंनि अजामारक त्रिपुरा मथानि अजामा तंगो टीआईएसएफ नि अजामारक तंगो वाईपीएफ नि अजामारक तंगो टीडब्ल्यूएफ नि अजामाजिक संरक तंगो जत्तनि मतामत नावैनो बुबाग्रा कायसा ककचाबनानै सिद्धांत लानाय डिसिसन खालायनाय जे जों बीजेपी बे एलायंस खायदे मंत्री सभा हाबनाय ना फाता तंगदा हाबनाय जों तामो खायनाय अब पार्टी वो डिसिसन मनि परेवनो जों साखलायै लोकरनि बेसं प्रेस मिट दुय जों सिद्धांत लानाय दा अब नागिले जों ताय बिसि सायनाया हाल बोसालो एग्रीमेंट साखलाय जानाय सिमिसे नासिंबाय जा गोबां हास्तेनि त्रिपुरा हास्तेनि वान जे किप्रा जतनो बखा उन दिल्लीनि फासिं नाहालाय जा बीजेपी नि बखाते बीजेपी जनजाति मोर्चानि बखातिबो गोबां दिल्लीयाव थांलाय मानि फायलाय मानि मीडिया रबो कासाय दंखा लोकरबो मुसुंजागि दंखा बखा दद्दक खंलाय जागे तामुनो आबो लोकरनि फासिखौ नोंथां बुंतो आनि ककखाय मनो सानाय जनजाति मोर्चा बाय तो सेंट्रल गवर्नमेंट आ रासुक जों सायमिया त्रिपुरा मथाबैनो रासुब्ले ओंखाय आं त्रिपुरा मथानि खरसे एमएलए नो सानाय बुबागारानि वारियर सुंगिनो सानाय हास्तेनि लोकरंना आं मुसुंनो सावो बुबागारा नरंनो जे कगरिखा अकगनो बुबागारा 36 जरा तंख मुरता वानादि बुबागारानो साखलायनाय बो दिनो चिनि एग्रीमेंट नंनाय आबोनि बागैनो बो तिनि फाइनाल तमनि किसा उसुरि थांका बो कक्सा बायैनो सेंट्रल गवर्नमेंटनि टप लेभेलनि बरबाय कक्सा बायनो बो चिनि हास्ते फाइनाल एवं चिनि त्रिपुरा मथानि अजामाना खबै हास्तेनि बरम गनां गोबां मा हदानि अखरा चाकरा रगबाय बे गोबां मा इंटेलेक्चुअल रगबाय गोबां मा बे कक साफायनाय बुबागारा कोनो कासा स्पेसिफिक कोन एकटा कम्युनिटीनि पे काम खाया थांचा माने तांबा जतनो खबिनो थांचा हेकाय अर हामारि तु फांकाय जतनो न हामारि तनाय इनका आबुनि बागै चिनि विभिन्न गोबां मा हदारग विभिन्न धरने कक सुक्ली कगरक फायो सुक्ली कगरक सालायनानै अनेक समय चिनि मकलक लायो एका अमरन जाहाते चिनि बिसिंगो सालायातै खेयनानि बागै अकरा साकारनि न जतनो बिसि दायित्व गोबां होनां मानसुगो आं बरं थानि कयमुं तंनाय अ जराव बे गोबां माचुनो सुक्ली दिनाय गोबां माचुनो यखाकनाय जोंनो अ चुक्ति खायनानि हयते सेपेलेनानि बागै गोबां मा बर केबेन मुं आसाय दिनाय आसायनाय चाय तंनाय अबना मथागनि बागै बा अबना कासुनानि बागै जों सिकला सिकलि न खबै सोलोंनाय न खबै जोंनि दफानि अकरा साकारनि बकायसा दायित्व दङ अ दायित्वनो जों अ जराव पालन खालायो बुबागारानो चुबा चुमा खालायनाय और ये कहाँ से लाए? ये पका हुआ नहीं ये अलग है ये गुजरात का है ये बांग्लादेश का 300 रुपया काली मुंडी है ना ये सस्ता ये नम
नीचे वालों को देते हैं, उनका पैसे सीधे देते हैं। जो हम लोग बाहर से आता है सर, बाहर से मतलब जैसे हमारा तो वो आंध्र से भी आता है, गुजरात से भी आता है और ठीक है, थैंक यू सर। हम लोग টিপ ডাউন জায়গা চলো 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 আরে কি অবস্থা করতেছে দাদা, একটু সাইড দেন না। ঠিক আছে, সব কিছু ये कहाँ काटते हैं? घर में काटते हैं। ब्लड क्या करते हैं? साहब, पूरा देखने के लिए आया हूँ, आप बीच में ही पकड़ लिए। तो मैं ये मार्केट इसलिए आया हूँ, फार्मर्स इधर उनका जो प्रोड्यूस है, फार्मर्स प्रोड्यूस इधर लेके आते हैं, वो कैसे इधर बिक रहे और लेने वाले कैसे ले रहे और मार्केट का क्या ये है, ये देखने के लिए आया हूँ। अभी तक जो देखा है वो अच्छा है, आगे अभी बाकी के देखने का है, देखने के बाद जो कुछ भी है मैं बोलूँगा। और हमारे साथ मेयर है, मेयर से भी बात करूँगा और ऑफिसर जॉइंट कमिश्नर भी है, एडिशनल कमिश्नर है, उनसे भी बात करूँगा। अभी तो जो देखा है वो अच्छा है। मछली बाजार और सब्जी बाजार जो देखा है कैसा लगा आपको? ने सब्जी बाजार में कुछ चीज़ मैं पहले नहीं देखा था, कुछ हमारे पास वैसे तो वो पत्ते जो ले लिया ना, क्या बोलते हैं, लौकी का पत्ता हमारे पास यूज़ नहीं करते हैं, इधर यूज़ करते हैं। तो जो भी चीज़ है, खाने का चीज़, उसको टोटली यूटिलाइज करना ये मेरा प्रयास है। इसलिए अभी हमारे पास मच्छी है, मच्छी का मुंडी जो है वो जनरली हमारे पास यूज़ नहीं करते, मगर मुंडी का ये है।
वैसे ही ये क्या बोलते हैं, ड्राई फिश में नहीं, ड्राई फिश में भी बांग्लादेश से जो आया है वो मैं पहली बार देख रहा हूँ। वो अलग अलग किस्म के हैं, एक एक जगह एक एक तरीके से खाने का चीज़ है, वो सब देखने के लिए मौका मिला है। मैं इतना ही बोलता हूँ कि आम पब्लिक को जो भी चीज़ खाने का है सब खाना है, जितना खा सके वो छोड़ने का नहीं है। कोई भी छोड़ने का है तो उसको कैसे फिर यूज़ कर सकते हैं, ये मेरा मन है। वैसे ही मैं सबको बोलना चाहता हूँ, खाने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस रिजर्वेशंस रहने का नहीं है। सब चीज़ जो चीज़ खा सकते हैं वो चीज़ खाना है, ये मेरा है। थैंक यू। माता की वंदे वंदे वंदे। गवर्नमेंट खड़वागिरी किसी सामने जवाब बोलो भाई भारत माता की, बोलो भाई भारत माता की वंदे वंदे वंदे। আইনত ব্যবস্থা নিতে হবে, অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে হবে, অবিলম্বে আইনত ব্যবস্থা নিতে হবে। সংগ্রাম ডিপার্টমেন্টের ঘোটালাবাজদের জড়িয়ে নিতে আইনত ব্যবস্থা নিতে হবে, অবিলম্বে ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের ঘোটালাবাজদের আইনত ব্যবস্থা নিতে, অবিলম্বে ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের ঘোটালাবাজদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে আইনত ব্যবস্থা নিতে হবে। এই ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের ঘোটালাবাজদের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নিতে হবে। নইলে এই আন্দোলন, নইলে এই কর্মসূচি, নইলে বিক্ষোভ। আমাদের ডিমান্ড নিয়ে কালকে আমরা এসেছিলাম, আমরা বলেছি এই পরিবহন সেক্টর যে আমাদের দাবি, ন্যায্য দাবি, এই দাবি মানতে হবে। আমাদের বন্দে বন্দে পারমিট বিলি হচ্ছে, জবাব চাই, জবাব দাও। এই লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে পারমিট বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা দিতে হবে। এই ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের হবে এই ব্যবস্থাপনা কেন নিচ্ছে শ্রমিকদের সাথে? নইলে সংগ্রাম, নইলে কর্মসূচি, নইলে বিক্ষোভ, জবাব তোমাদের দিতে হবে। নইলে বন্দে মাতরম। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। আজকে আমাদেরকে রাত্রিবেলা আমরা জানতে পারলাম তারা গ্রুপ মিটিং না করতে টাকার বিনিময়ে বিভিন্ন সেক্টরে পারমিট প্রদান করা হচ্ছে কেন? পরিবহন সেক্টর জবাব চাই, জবাব দাও। বিভিন্ন তারপর আমরা যখন চিন্তা করতে আসি আমরা এখানে শ্রমিকদেরকে বিভিন্নভাবে হয়রানি করা হচ্ছে কেন? পরিবহন জবাব চাই, জবাব দাও। পরিবহন সেক্টর অভিযান বন্ধ করতে হবে। শ্রমিকদেরকে বিভিন্নভাবে হয়রানি করা, ট্রান্সপোর্ট সেক্টর করা হচ্ছে কেন? জবাব চাই, জবাব দাও। টাকা প্রদান করা হচ্ছে কেন? জবাব চাই, জবাব দাও। বিভিন্ন কোম্পানি এই জবাব চাই, জবাব দাও। নাই নেই সংগ্রাম, নাই কেন? জবাব চাই, জবাব দাও। এই পরিবহন সেক্টরকে নিয়ে এভাবে অবৈধভাবে লাইসেন্স প্রদান করা হচ্ছে কেন? পরিবহন সেক্টর জবাব চাই, জবাব দাও। এই জবাব তোমার দিতে হবে। আমরা গতকালকে এখানে এসটি বোর্ড মিটিং বলে আমরা শুনতে পাই। তারপর আমরা এই অফিসে এখানে জয়েন্ট ট্রান্সপোর্ট কমিশনারের কাছে আমরা জানতে চেয়েছি যে আমরা তো জানতে চেয়েছি চেয়ারম্যান ডেডিকেশন দিয়ে দিয়েছে, তারপরে কি করে মিটিং হচ্ছে কেন ওনাকে জিজ্ঞেস করার পরে উনি সদুত্তর আমাদেরকে দিতে পারেনি। উনি বলছে যে ওনারা নাকি গভর্নমেন্টের কাছে ট্রান্সপোর্ট দপ্তরে ফাইল পাঠিয়েছিল, তো
ওখান থেকে তাদেরকে বলেছে যে তারা এখানে মিটিং করার জন্য, তারা মেজরিটি নিয়ে মিটিং করার জন্য। ত্রিপুরা রাজ্যে বহুত দপ্তরে বহুত বোর্ড আছে, কোনো বোর্ডে চেয়ারম্যান যে সময় রেজিস্ট্রেশন দিয়ে দেয় সমস্ত জায়গায় সবাই জানে যে বোর্ড কমিটি ভেঙে যায়। তারপরেও এখানে তারা সেই মেম্বারগুলো মিলে তারা এখানে মিটিং করে পারমিট তারা প্রদান করছে। যে অভিযোগ যে পারমিটগুলো প্রদান করছে তার সেটিকে বাতিল করার জন্য যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেগুলো বাতিল করার জন্য আমরা এখানে আসতে ধর্নায় বসেছি। যতক্ষণ কিছু বাতিল না করবে আমরা এখান থেকে কতগুলা মানে অভিযোগ দিয়েছে তারা দুইবার তিনবার মিটিং করেছে। তারপরেও আমরা প্রায়ই শুনতে পাচ্ছি যে এখন শোরুমে গেলে অনবরত পারমিট বেরিয়ে যাচ্ছে, মিটিং ছাড়াই পারমিট বেরিয়ে যাচ্ছে। কী করে পারমিট বেরিয়েছে এখানে এখন যে এখানের যে এসটি বোর্ডের যে মেম্বার আছে এখানে স্বপন তালুকদার, কালকে যখন জিজ্ঞেস করতে আসলাম ওনাকে পেয়েছিলাম এখানে, উনি যখন জিজ্ঞেস করেছি উনি উত্তর দিতে পারেনি, উনি দূরে পালিয়ে বেগে গেছে। যদি উনার সাহস থাকতো তা আমাদের সঙ্গে উনি কথা বলা ওনার সাহস নেই, উনি পালিয়ে বেগে গেছে, দূরে চলে গেছে। এই সাহস থাকলে উনি বলতো আমাদের কাছে যে উনিও এসটি বোর্ডের মেম্বার বলছিলেন, উনি প্রত্যেক দিন বসে। আর একটা ব্যাপার হলো যে উনি প্রত্যেক দিন বসে আমরা সবাই জানি যে গাড়ি আমাদের বিক্রি করলে ওনারশিপ চেঞ্জ হতে গেলে কমার্শিয়াল গাড়ি তো চেয়ারম্যানের সই লাগে। উনি প্রত্যেক দিন এখানে বসে সই করছে। আর ফ্রিতে কোনো সই করেনি, উনি টাকার বিনিময়ে প্রত্যেক দিন সই করছে আর ওনারশিপ চেঞ্জ করছে। এই যে অবৈধ কাজগুলি করছে 2023 সরকার আসার পরে যেটুকুলো কাজ হচ্ছে সেই অবৈধ কাজগুলি সেটিকে বাতিল করতে হবে। সেই দাবি নিয়ে আমরা এখানে আন্দোলনে বসি। আমার নাম অসীম দত্ত, ভারতীয় প্রাইভেট ট্রান্সপোর্ট মহাসংঘের সর্বভারতীয় সভাপতি। Maharaja Pak Anwar Hamzah dasar Pak Ridwan Depan bagi mudi kai pesa. Orang di kai pesa. Ridwan Depan bagi masa kali mas naga. Am Depan yang bagi di kali bawa bawa. Bawa bukan Depan masih bawa arle. Jauh. Angkor hanya sampai. Jauh tono kasih ada tahu. Bi kali nak. Bil Clinton pada untuk berikan kerja di Amerika kan presiden saja mulai. Ini dia Donald Trump bagi masa makangka. Tahu sebenarnya menalina dalamnya sama bakin besar Mexico. Orang yang maksud dari itu saya Donald Trump Amerika presiden itu bawa senai kribe. Memang kalau minggu saya senang kena kribe. Saya berkat minggu kalau saya lain kerja nasi sama dengan kaya kan sama kribe. Sini memang sama kribe. Dari sama sekali, aku bos hasilnya, aku sekarang murka tapi, sudah aku murka tapi, kah maya tadi, mutu yang kayak kaya hanya, kayak saya yang kayak kuah hanya tiga kayak kesentuh aku dalam mas. Bihi itu saya besar di orang satu maya bos. Huk sama saya hanya bos bos bihi kayak saya mesej depan. Bihi pun mas kali pun hasil kalimat yang terserah. Itu dalam motor single dari kau satu. Jadi lain kau ketinggalan. Kita makan malam itu. Angsi masa sudah sebab nih. Santi nak kami dari santi nggak usah. Awak katakan kalau terjadi. Angsi nak kalau suka sini nak baru terjadi. Asal kalau bihi makan. Yang apa pernah? Kita kasih bihi makan dari siapa? Tuh bawa saya. Anda bawa hidup dari sekitar. Kasih kita jalan sana ke bawah mas semua. Right, sini keluar. Kemudian dapat pantai. Kau yang Malaysia sini orang orang tatap muka pakai jalan family pun tatap muka ada pun boxer. Ke ani bisnis ni, kucing ni kesal kesini ani tahun no sama di demo. Angka lah kalau kerja di tema tadi nama ni bom ni lah anak sudah. Ayo kita makan kau di bawah kapal muka. Oh pagi tu saya mereka berapa apa. Jadi ada tema saya berbeda banget ni. Oh asal masa saya makan kerja kau ini sana makan di pasar mali. Bina apa tentu itu kalian mereka bonan ayo nanti makan di pasar nak. Biasa kami malu. Amak di pasar pun sama di masuk saya yang terguna dia. Ayo dan makan oh selama ini tahu kamu sana. Angka tu bilang sana tamu asal tanya angut tunai. Mereka sampai cina hina izara marok kata. Apa nama tu yang berkaitan do sisi mana tu yang news media rok kisah misalnya sejak mana kita informasi mana bisa inuka di logo akan gay bang TV rok interview malah itu kayak ML rok nuka benar rok nak potong kakak itu untuk kalau hambai besar hambai kayak jadi ini seperti apa dia habis man anu sama bang angge itu pun mantap besar kayak di protector council mana apa kan tu di protector council baru tahu dengan sama ni kata return diri mau tunggu. Tapi kenapa parlemen to pas kan kok pun deh. Kayak parlemen apa kita hanya mau kayak ain tu kau ya. Ada di council parlemen aja sebelum kosong pas dulu kayak tahu di protector council proses sih mana kah? Ini jadi tahu sekali. Oh angkat kau besok tu bang kena kayak bang sampai sana ya. Kajian kata ni anak anggota orang jago. Zaman tu kata asal mau dia isu kayak dong no. Karena sebenarnya dia udah kira di parlemen. Dia resmi kompromis. Dia kan apa maya sana saja kah. Kira di parlemen bil pas lagi ya. Apa ni pada baju solek ya. Ini terlalu kata tu baju solek ya. Baju solek maka ini rok rasbari hoja. Awal muka, kan mau bawa satu sana tong kalian bagai sini je agini, angko habak ini pajak, tiger ni lilar, dan juga pernah bawa ML, sini awal ML orang samar kena ketemu pilar kaisa hingga kita bisa masuk aja kai, je north ya tong kita harus semua tu pasien, angka waga produk tarisen, tong selama ini sama produk nak kasih apa anak perlu tiasud, baru jadi pasal itu, baru sasa jadi sekarang mencuri dah hilang satu tempat lakukan ini kaisa sebagai pasien, harga masuk tu pun nanti je emosi pun ini kota lagi usung khamle, je mon pasti tadi zon
2021 tarik berarti pelan pasang ke satu bagi sorga kai param per kawak pun tara abis sirai sikla kata bazar soga jangan tani ngata apa ne foreign job ka last fight 2023 ka wiro kira triple dari sino compromise ka serial to pega to je nato je drama je system je bang ko tugla pas nanti kalau pega no anta atas tadi waktu war haping di ruang saya ka di bang apa sampai saya prediction kai ka je di pasar no hai dara ti bulan bunungoi political tenggan sapro anago tabuk MLA ronji debon ma pon rohdoi bokho ka abo ano ulo phani khoksa boram saka abo song tiga sabawa mani ano mande telefon so sara bokai song mungkin kisi bai ron so aku nang apro bosama lo recording kan estima kun khaya kanan to ban bronde ronji debon ma bobuti khaka mungkin saka boni bo to kan hamla ke bosai kan agi sunduka tipra ko sipen ini bo bawal giri ke bapu kabang ma tije senai semen member program ko amano tije se dunia mo komputer ke abo to ansisi sinak mani enge abo ko kan sani metas ke member kali masih ke usang bor dong tibni oja ko ne ke sa angsinya pasang pro mama ya oja ko pe interview na to go ngai mungse tahu ke di bor muka-muki waga kuno bagus soalnya bagai tiang doang rohnis sama kakak awal angsenia bola bagus sudah bising apa kai enggak sekarang bola apa hanya sini tabuk MLN enggak bagus lagi tapi langsung mana bagai kalau kita terpinjam even itu sinar putra mantul dari baik aku enggak ini kita mengkata masa kajak saya tahu saya proses sakit orang bono satu warna hamil ya kalau kacang dulu tapi bono jemen bono borop sistem isu belengnya di prasar yang anggapnya borop sistem isu aku sih jati bo borop banyak tinggal borop mentang kotor sebenarnya kotor asa buru pertama jadi sih kita kait no banangnya kemarin kemarin saya yang tidak sok pertama jadi di prasar betik borop jati Bapak Ibu cinta raja, malu berhamil mereka berapa tinggal raka. Indonesia asal isu di lokal atau raja tinso saja nonton masa. Indonesia akan Indonesia sokai. Tapi Indonesia dalam berkomitmen masa pas lihat, kajian lihat bodoh lebih itu saya beli santan lihat. Apa yang central government central kajian tahu pun tidak asal lihat. Kapan hukum kita orang senia, tentang nugia ketak sudah down tidak days. Anybody says about that matter. Antum itu orang government di central tanggal 1951 di central tanggal has Germany Assam pertama ibu pakai. Enggak 61 pertama 71 tanggal pada cabai agar ya central semen boy. Bagaimana bagai already proses saya tunggu asal kaya mas di masih sinto mantu melo enggak sini bola rasuk kemakai tetap bikti kaya asal kalau itu di banglahnya kaya hari orang hama lagi pemain sepak abang kasih peribahasanya lebih nah dasar dia nama JMP mangka nah tiulis nama mangka tangga apa kaya kena asal sunsian guys soalnya kalau masih sini hawa saya mau enggak tahu antara kalau masak kalan aku ini jadi sangat bola angka sokian mah busuk win semuanya abot tadi BJP rock IPP rock mobil di komite kapro bola already sini jebang menangnya bar kemana mati ex minister bola pun kontesta Era council fanya bung rusanya itu ponsa je member tanya ni bagai proposal mani je nu karena abo kemai tong khaba phai tola kai kan kain kewa boro abono tu bai manta boro ben kewa sai tong khaba tata sundare finance bo bare phan mana bagai sun kong kasu kin kai ni supi tong mamhana parliament bi khaja abo dise na dunia be betul nda tabu je ponsa seat money peka omai money peka ke abo kita pano abo parliament to amendment khaya kai adoption khaya kai kuno moke ponsa seat ni ang je buji mani kai oro ai tak lidan kering hai dok Mari namu kita BJP ro baik thani the last paragraph ni bangla bai mai last paragraph last thaki dari penen kan semasa si all the department ba abo state government je kuno CPM para CPM tongro diman kun bekerja je edisu department hom takko abo das perni tapas tekeno edisu mo department selo mano ar kun dino sele sejak rible okno disi council mo only limitation musu department si mana hi satak rible abo local art sokar te thindi beru obviously department je selo temen ar obo mo opini nani kun be pai kan abun pesa are bacin baru bakro ya cin baru ta anas sele anamak dole bangu engkai aku ansuk nego je kasa distrik do tam tahu dong kasa distrik do dian ka jotto all in all deba kana dini alas makara muko mo tikata dian sama sifik dian sama edukasi naga deputy director angka ini tabu polis angka SP distrik ini engka amaka SP nanda ta kasa pana SDPU sabi sang mantung engka maka sistem proses tunggu wonderful yang ka private areas district autonomous district council kento all district council ni thanikai eta thana ko thana todento kun power diloi abna kasa ko thani diloi abro semen diloi nang jotin edisi proposal nakai no additional jehetu name and class are given as their autonomous district. One district has to do any kinds of land allotment and any kinds of disputes. Pakai sino district council all district power first grid. Ini sino full itu district power personal land allotment hoja makai jagung district council di sini law and order pilih awal jadi kalau wasan district council di sini wasan commissioner police commissioner Tony Way head officer tahu pilih itu kau makai mana? Orang itu suka mana? Asalnya district council guy all in the world tribal tu tahu sulah putih motor. Abang bisa ngomong notice tentang suakuti, jadi putih punya. Suakuti kala job. Ini atas dari sikin pun kursi. West Bengal bade. Suakuti nu totong, jadi putih punya. Dua deputi bawa. Bar suakuti jadi putih terus. Salah satu pertama. Maharashtra tonggo. Pure Andhra tonggo. Madhya Pradesh tonggo. Rajasthan tonggo. Yang ini nama hai. Gujarat apa? Arusnya kuti hisap tribal tonggo. West Bengal tonggo bes. Kai, bang aku disikau sikli. Bang narakai satu toposil. Tribal korbola tonggo. Bang apa hai arwa borno. Bazar. Kasi ngora sikli mana bo. Nodisan borno. Naik ke nodisan borno sehara bo. Bang na Central India bang men Indian borno begitu dia. Apa borno kaisa pocket orang kan pocket jangan sama. Apa salah.
kalau tadi kan Northeastern baru nih nggak pun selesai sana kosong engkau mana mijur bahino engkau bawa orang bahino kaisa bukan barat lagi India sih kereta yang mungkin ketemu yang kayak berita nikah yang karena resida certificate pertama kayak nikah yang di sini pusat beri no kayak main mesti dokter certificate man abah tuh ama kayak berita nikah orang nomor satu pasal karena saya ini di pasal buku sih sana keren aja boleh itu jauh jadi kalau profesor engkau head of department engkau nih IAS engkau madmik hasil dari fellow pasti IAS bukan mereka hasil dari madmik sih pas pun IAS engkau apa hai antar tuh ketemu jadi sekarang proses yang utama pas kami betul lepas tak aborot sakit aja bermatang pas saya ongkos habis mana saya promosi mana itu pak ayah sendiri bawa sakit aja sekretari ini kan kurang mana satu sama ya engkau sini kalau ngambil soalnya sakit masalah ya agar larang nih dapati corruption dapet private development nih pesone corruption engkau 100% dia punya 80% corruption agi kongres nama lo engkau joto tribal ini dalam hampir joto no 1 year baru tribal sebab aja baru sabuk sepus nabe berapa susun kayak proses kayak semua ya engkau CPM hemen ya kalau engkau abono tosor demi boni ingko klaya ili doi asome rusak pen selalu kayak di pasar kaisa pasar saja sakri opar mangka ani juga saja opar mangka anggap percaya saya sih hanya sediaku saja opar mangka dan rasa di mangke tabuk sinto kono mah jai monti mele sana badoi kok kan salamana apa baik abono sabo tabuk di santai kalian babu masuk tadi gara sadon jono kon tuan dan sadon jono kon cicata nagan kai opor pal bos ya kalau kan bro aku kahnya bro ya aku tabuk bayi beras security salah temani ya aku main main apa jono kon hansil kono tondrong kai kan yang tuh sih angkai sini buka karena atak murai kan dan saya murai gerak di rumah kan marki murai kata murai ya big jet asbai big saya murai tapi pasal mereka sama kita tiba kon kamar masih ini asal kai kabo bawa menu yo yang semua suka tiba sih kok am tikai jauh mai mana radani diri sama kan awet satu kamera anak kayu anggap selana radani foto tinggal sabun besar kalau murai sisi kota isno kon jamong kai ha no kayung sama isor semua tempat sana no kayung hayung sama isor dong kai semua kaya sedih sudah apa so nggak sama murai mungkin kundori sudah angka sosok sorga mau itu patal bangsa namanya aras sebenarnya aras namanya itu sisi kota itu pakai minta susu bisa nayo ini hama isu langsung udah kasih soal ini asubuh sampai tak pernah kasih Kristen lo kali dan kali kita pasti ya soal kali siapa ini kali nanti tapi saya seneng mas naik kali sisi kota ini pernah tak cuma ya logo apa nih sisi kota ini mas naik English creator God bless us we are not going to avoid from our ancestral descendant homeland so we need your blessings your helps your bless apa yang manggilin nangka saya dengan bobas saya pernah lagi angkat kain terus saya satu ini saya pernah lagi isan saya itu karena kalian normal tuh soto enggak iso soto jangan kerja bahasa bisa angkat angkatan dikon angkat berosisian leader Kristen angkat berkai terus bahasa nang masuk sana boleh apa ya tak ya tai sauka sen tabu indo bisa hidup polisi suruh sama kai dia tuh ayam god di luar selama proses tabu Kristen nomor kai kai sen to kai sen tai hidup waktu tahu di proses ini kok Kristen nomor kai sama mah kai sin haman kita hamko anu sekarang sampai beri anggo situ be ando Kristen ni makan gak ani babu Hindu sonnasi anggo prisu tari pajak mau kubu satu tata anda juga be hadian sagala aku sendiri rasa nasi doang anggo ini sono boy kan boy jara anak kaya proses kaya ang mau kan bas maka ang Kristen ta kira tabu antar mau proses ini ya jatuh ntar mau kai sini Kristen bisa utama Kristen kaya tai cibuk sinda yang khas kata saya mangkapun masih suci itu bisa anglet Kristen ini lah sih buat hantai malia ucapan hantai malia osusi mainkan malia men sampai saya malia men sampai pasang tim malia men sampai ciberi malia situ makai nanti itu sih complicated olah kayak aku kita sesuatu ini banyak sesuatu orang macam apa begitu aman sampai pagi opas sampai sorok apa salian unsuri yang apa kan bos challenge dan su Bible kok baca kok jadi bawa dari tor monot dikit saja kuno pas proses Kristen angku bono Bible saja tunggu omong hai sinjo sanai osusi mana sanai wabahan sanai rok action dong sudah berasa raja makin sias tuh Kristen Bible pot budak saya mana angkat terus kan tak kok hubungi kiri kuno jaga di sana bisa beli lu angkat kono bina isu hantam aja apa yang makali saya neng saudara Kristen di jaga kok tangga bujuk pertama lu kan bosnya kan Bible kasih tuh hubungi sinar pian English Bible angkat ala kono bos satu meter deh apa mereka atau yang bodoh lagi dah nggak semua satu meter deh bani sendiri mau kubui bani sendiri macam kau kubui bani sendiri saya kami kubui aku kubui sendiri pengen tapi no ambu besaka sendiri besaka sini berkata semua kita anggap no raja baik lainnya mereka di dokumen dikasih ini produk dino bahasa so mau bura makarabu tangga produk bos bumagar yang aku tuh apa kenalin produk ano meeting ini kita meeting hall di depan berau mana sani orang sani ini ada di simbol nanti raja kalau raja kita tinggal ya bawa bawa kayak ini soy angtamo aro kayak andi kuali faida tipe asal sih budi dia Apun sih bisa kerja aja anak sana angsa neng sistem kerja orang orang dengan orang takut neng mana pun nasi presentation neng jawabnya neng lola kita berkai bisa nasi masuk ke hamil bisa kita bakal sebanyak aja kita neng tahu hamil bisa kayak neng jawab orang kayak mereka pada profesor angle kok sedang kita langsung orang kena bayar di nono sebe borot asal di nuas yang kena seri peribor enggak sentabuk kayak muti college hal mah mana mature ka apa proposal ke mana sentabuk kalau kita sen naik hati perantar baik regional party sampai ke TUJS enggak TUJS tampung ngaka ada sana baik INP enggak mau bayar di sana tuh kain itu tabuk sen, doktor, sini ku kolibok, gosika, adi je NPD ni atas sampai langsung, di baik lagi, tabuk sen new level di bawah lagi, sini main ketemu justice, 86% sendiri money, kabar proman, anggaran wajib sangat benar dengan pun tak andor katri, right and right person, benar kita berapa, sen INPD, tabuk di parti renewal INPD,
So Supreme Court about within this year 100% plenary within this year Supreme Court constitutional parliament berarti sejalan saya naik abang tahu immediate Mars bising masuk time kenas nih bising time di bagian karena rada konflik senang seperti orang kopi kalau justice dekat dari gua kabar Supreme Court naik level notice itu masuk sama dasar kesan berarti ya why saya nonton dokumen itu dokumen ini bang apa mahal ini dokumen pe sampai ini tinggal handle dia so sampai wasit and Costa Rica we have document we have this book itu sekarang itu senders report of India apa langsung sama yang hari ini terus namanya batnya orang aja sini kumpulan terus namanya oh ekspedisi baru jadi Bangladesh di orang kayak bang di Eropa kayak bos sampai terus MM no bagian yang kasih depan yang hanoba udah MM kayak saya aku yang punya apa tuh ini berada di Korok mereka tahu norok radanya hamzah kayak berada nama sesengal sampai itu nomor kasih ke buku dia masuk muka tahun ini biar no kepala budi kan itu jadi kok dia sudah kayak setiap hari dia pun tahu apa tuh ani kok kian dengan ini nation di buku pesanan bagai ini MDC kami buku pesanan bagai tiga di mana Parliament itu kan sosok dengan mana ani pari bagus sampai saja tapi parliament tabu jadi kita pas ini media aku datang ke sini dunia apa tuh je election je puro praktis di departemen SDC tabu kan within the SDC area delimitation no area delimitation family provision tonggo commission tonggo chairman tonggo sengabno already agi NGO PK ko action ya aku boleh tes sudah and sing apa aja anak tonggo tabu seng arabo sini tabu aja tonggo seng dilir hotu ko sinabo tonggo je result mutlak kuat result ni matang kan tabu seng paris dijak ada bolongan mana presiden terjadi. Angkun dina awal kota makasih kena mago mana presiden terkenal jalan sini le. Hah, perilen. Karena sini boleh sini jadi maka within the area kayak di tahu sendiri 1.5 bor kosong mana sarasat kok 300 sam square sini kok boleh kok kemari ke kilometer. Kayak tahu timbang ini saya mampu sini di area. Semua area big proyek je or proyek sini 100% SD. Masih boleh bukan kasih anu. Parlemen tamu nggak kena kayak ada parlemen mau disana. Parlemen kagak ang. Di ini kita saja kan parlemen ka ada di sini suku kan kok saya mana ansam nggak pada depend kalau saya mana ang begitu aneh saya kok ang awalnya pada kalau kau tempat saya panang besar lah orang SMB sudah sama saluannya oh Bangladesh sampai mau tembel saluan itu orang lekar dia bawa bekang ngelak ang awalnya dah All India besok dong pasok katalis baik dan di mana mereka pasok apa yang alisho ang apa ya asus kasih MB baik kok sama namanya bahaya kita paham besar dong special provision related we got section 16 part article 330 340 rawo garanti itu boleh beri garanti apa yang kalau संविधान के कागज और तिपनो ट्राइबल रिकॉग्निशन कन्सिमिनो संविधान चैप्टर सिमिनो फ्रॉम द कन्वेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन enggak piye basna tambah aka tu jara jadi orang ni British Bangla bangsa mani apa rupanya ya kasi na kalau jatan orang sebagai takai samka kata কৌশলগত সংখ্যা কত প্রতারিত পথে আমাদের ধর্মগত অধিকারকে হাতিয়ে হটিয়ে দেওয়া হয়েছে বা নেওয়া হয়েছে সেটা সংবিধানের মধ্যে কোনো মতে বদ্ধ হইতে পারে না এক জাতিকে বাঁচার জন্য অন্য জাতিকে ধ্বংস করার কোনো পৃথিবীতে আইন নেই সেটা আমি বলছি আজকে মহাত্মা গান্ধী কি বলেছেন নেতাজি সুভাষ কি বলেছেন সেটা আমরা শিখতে হবে কাজে আমরা ভারতীয় হিসেবে ভারতীয়দের আমরা ভালোবাসতে হবে প্রত্যেক বিষয়ে মানুষকে আমরা ভালোবাসে মানুষকে মানুষ ভালোবাসে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আমাদের এই নতুন পার্টি আইন বিকশন আদর্শ পরিষ্কার বলা রয়েছে কোনো জাতির বিরুদ্ধে কোনো ভাষাভাষীর বিরুদ্ধে কোনো ধর্মীয় সংস্থার বিরুদ্ধে কিছুই বলতে পারবে না এগেনস্টে কিন্তু আইন সংবিধানকে নিয়ে বলতে হবে কারণ যেহেতু যে কোনো রাষ্ট্রের একটা গঠনতন্ত্র লেখা আছে সংবিধান লেখা রয়েছে অধিকার লেখা রয়েছে নাগরিকতার কথা বলে রয়েছে তাহলে সেই পথে আমরা চলতে হবে কেন আমরা ব্যক্তিগত মানুষের সঙ্গে আক্রোশমূলক বিশ্রী ভাষা দিয়ে বা অনেক কিছু গালিগালাজ যেটা মানুষের মধ্যে শুনলে পরে কাটাকাটি দাঙ্গা হাঙ্গামা এই সমস্ত আমাদের সংগঠনের সুযোগ পাবে না আমরা চেষ্টা করতে যাচ্ছি ওই গোয়িং টু try this later sungai apa selesai kok semua tema lancar go back wasn't here जो आदमी कहां से या कैसे या वो वहां से बोली कि पेपर खाबो अब बड़ साइमान सुदा फेबातिन बड़ साइमान अब साइमान enggak संविधान आइन दङ कारण 12 बोसोरनि आइनाव सिगां दङ नागरिकता आइन आइन बर खबजा जेनबा enggak बर खबजा बर संविधान धार दिसु आको सिन आखै तांगाय बर बुखुमानि फेका बर सानाय बर इंडियाव फेका इंडियाव तंफुन देखान फेका तंफुन फेबा तामुङै बा सिनाव सिनतनबा हर इंसान तर हेना हक हर इंडिया में हेंकाय जोंनो আমরা তো চাই না বিদেশি বিতরণ আমরা চাই বিতরণ আকারটা বাদ দেই আমরা আকার থাকে খারাপ কথা মানে কাটিয়ে দেওয়া আমরা চাই বিতরণ অর্থাৎ আমরা বাদ করে দেওয়া হোক প্রত্যেকটি রাজ্যে হ্যাঁ কারণ যদি না আমরা এখানে আছে কাছে আমরা গর্ব হয়েছে হ্যাঁ থাকতে পারবেন তার কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু আমাদের বিধানসভা সিট বাটের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হওয়া মানে এখানে পুনর্বাসন রাজ্য করা বাংলা বিভক্তি কুফল এখানে উপজাতির বাংলা সংবিধান উপজাতিরা ধ্বংস হয়ে যাক বিলুপ্তি হয়ে যাক সেটাকে কোনো সংবিধান রয়েছে তাই রাষ্ট্র আইন রয়েছে যদি থেকেই থাকে তাহলে একা তাকে হ্যাঁ সব উপজাতির দোকানে এসে বালসকে যদি মনে করে থাকে একসঙ্গে ওদেরকে একাই করে মেরে ফেলো ইন্ডিয়া কমে ওই থিতার মতো করো না তাতে আমাদের কি দুঃখ আছে কারণ আমরা মোটে যাচ্ছি কারণ আমরা উপজাতি পিছিয়ে পড়া মানুষ যে জাতি বিশ্বপ্রধান জাতি ওদের সমস্ত কলকাতা কারিগরির মধ্যে আমরা পড়েছি আমরা বুঝেছি সংবিধান অসংবিধান হয়ে গেছে আর সংবিধানকে অসংবিধান করা হয়েছে আর প্রশাসনও সঠিকভাবে ঠিকভাবে চালু হচ্ছে না গ্রামে গঞ্জে গিয়ে দেখুন সেখানে রাস্তাঘাটের ব্যবস্থা শিক্ষার ব্যবস্থা জলের ব্যবস্থা পানীয় ব্যবস্থা বিদ্যুৎকরণ ব্যবস্থা সমস্ত কিছুই সঠিক পর্যায়ে কাজে না কাজে না খুব রান্না মাথা ওয়ানসার তো বাংলা মাথা তাই আপনি পাবেন চিনি পড়া কোনো কয় যে जों sini wanita lusin supriya apa poin anggo news medan tukang senang susi borno जों sisa nanai
baksa sing robu daza sarkai thangmaria abro sakmani robu daza bo bini jama gota bangsa gota hisabe bini ba boni samajik dorobabe bo raja ero dago nonton taro rajani kuno belukri boba single butasno bo tabo kase MDC tar rajani protinidi sini samajaga bo rajani tongor kendo bokon dina barbini rating pero ora da produksi da berhati bo samaya sai bro bosini sil samaya raja kapena o jaga ngati kapini bili samaya rajani amalo senyo pura sanang liya rajani je 6-7 rajani ampun nekha 6-7 raja kishno mani ko nama hoye যখন এই সনাতন ধর্ম যখন ত্রিপুরা ফিজাকা 1500 খ্রিস্টাব্দ আপন হইতে আপন যে যখন ধর্ম যখন কো ফিজাকা আপ্রবর্তন ফিজাকা গাতি প্রাম্বরণ ত্রিপ্রাসান বেলাইথেন ওয়াহানস অমকসং কতে পনে আপন চিন্তা আছে রাজ পরিবার দিরাস লাগে রাজার বক বড় কোন দিন সামানি কই আং রাজন কাবর বাই কোন সার্কুলেশন কাছে মাইয়া তাবো হাই কাবনি বাগান সাজন পুরা আনতাও রাজন কই আং কিনো আং সামনে থাইবা আই অনার হিম বা বি বিহেভিয়ার কসি ডিক্টেটরশিপ দংখা একমাই তন্ত্র আগে রাজা হেনা তুমি বনি ককি কই তিন পক্ষে সদাইন ককি কই ববসব সাকা বজলিনো তি প্রসাদ আসিলি না তন্ত্র তন্ত্র কাই আমন জনগণ প্রশ্ন কাই বতাং তি প্রসিদিন যে ফেডারেশন খাই ওয়াসং বুতো যাই তি প্রশ্ন খুমই প্রশ্ন কাইলে যাও রাজা হাঙ্গা খাই আপন উত্তর পেদি আনো আপন উত্তর রি जों फिलसना अकम तां थानाय जों दिफिन दरिना कखरानि जों जाखाय सन्त परिसक जों खाय अफेन्सिभ एन्ड डिफेन्सिभ जोंनि किचिन दल जिसे दल थखनो 90% तीन दल फाटमा सुमा खाय फिसिक सरखिया फियाबा जदि केबो जों ब्रिटिश कखरा आ बरम सिस्टम नाय सन्त बस परिबस प्रदर्शन सिनि बुबिया जतन जायना आसमाय बस सामथि करते एखा बजन खमा साबाय जों बरखाम काना जों तिरबु फायगोन ति प्रश्न बथना बगे सिले देन ति प्रसाद नुवा बलनि बगे पाति हेनि अमत सुसब जादिन तो सरि साथै सुमन सुमन कबो हाय किसा सालसकां बुबाग्रा जे ति प्रमोद सुप्रिमो बकासा फेसबुक नि पेज फेसबुक लाइभ फाइ बकासा पक्सामानि फादा हास्तिनि जे बांग्लादेशनि 10 तिब्रा हास्तिनि फाइयो फाइतमु नसिनि तिब्रासा बतंग बांग्लादेश बरपतानि फाया फाइसिदि ते आंनियाबो दिनि जे सिलाइति दङ जबा खातमरो जे एनलेटिक जानारो बरनो फाइसिदि रिंगानि आमतिनि तान थाम तिब्रानि बलंगथा बांग्लादेश बजेको जतन बर फाइ सामान का अबखा तितु एतो जे फाटा बांग्लादेश नागरिकनो फाइ सामानि आबन तबे अबो फेसबुक कबाय केस लके बो 3 बছর জেল মাতুং केबो जन केस पाइं 3 years काइसा बो काइसा नागरिकनो कबाय के कम्पिटिसन काइ तुबुय फायो अमा हायतन बेला सुने बांग्ला हाय फाय वालिर फाइ प्रब्लेम सेतं काइ बले फाइ का बाति कसन का बिया बाबा पुरा आनपुरा माना कसले इग्नोरेन्ट अथा अनएडुकेटेड कसले भइस बला बखाय ताम खाया बांग्लादेश दा बतु फाइ फाइ तंग नसे सकमाल फाइ दंले नों सानाय बे बिसि फाइ दंले बिसि नों आबो ताम सागाबा नि आबो ताम सामराय कथि इट इज कमनेल इंटेंशन आबो कमनेल इंटेंशन बना 3 বছর बेसि मैक्सिमाम 7 বছর इंटेंशन केबो पेस लाके अबैसे जेला माथुं नि आं बेले साइ आं बना समाया सिदा नां सिंदा एबो सम ताथो बिसोर आं हायदन ता परमाले जेखन ति प्रटेक्ट ति स्लाइट 1 लेवल सरुंता अमा एक नागरिक रास नागरिक फाइनि समाय बेले ताइ काइसा नागरिक फाइनानि केनाल सेमनो 1962 বছর সৈতিও आन्थार बटन टेक्सन नाय आ समयो 350 मट रामगति साबुंते चिनि बुं बारो पाकिस्तान जखन जान आक्रमण खाया पाकिस्तान आफु ब्रक फाइनानि 36 जन अबथा सेजन सिन बुं बारो आबर कोन बखर तरमा साको सुकुमै सेन्टर सतिन सिन समजा जावको बुझा कबि बथा अग्रां साइड राखौ चिनि बुं बारा बले बखता आबनि परे बकन दुबं वानि सबुर मासा अबथा खाबा अरतामो प्रशासन तलकबा सापडे प्रशासन तिब्रा हापा अकुबिन सादि आंखिरियाले आंपेल दाबिनो बिउरि सेटमिया आसा केबान कुबिन सेट कुबिन खानबाय कुबिन दंसते फेमला सते दंसनि आबा कपिन तराबे कासा रासना बय कासा ति बटाका बटमन पानि बा आसा आंताव बांग्लादेश फाइनि बायका बांग्लादेश लातो साक माटा का फाइबो सेथाइमान हादि 7 लाख बायताव तिब्रा सबला बिसना सदा सारे कुसागले ता तिब्रा बिसतम तिब्रा बिसतम प्रा 42 लाख बिस मार्केट से सिले बायदाव खायदो केबो सेथानि दखान तंत्रबा 42 लाख दफा का एबो सतम 28 लाख का बायसा दबा दिने बसला बा दाखा दिना परमला का बिने को समापन करता सोमवार का अमा हायदा रिदा ओ तबे साउ थाबे दंस बसनाय आपरो आन्सर बिदिन दाव कोन कोरके सेना लाइन पाइ क्लिक सामा क्लिक नाय नि नि लामा से गाफ काबु तुम ओ तबा का सतम का ओ सिने हानि बसा कुसुम तो खडे ओ रिया रखदा बे फाटा बरो मिटिरो पाइ साले बरो मिटिरो का ब्रो हिसाब न राखिरो साथ अबुदि मत लिरो बोस बरो आइनि खाय थानो हांको से इनफॉर्मेशन खायदो बरो बाकस बिस काउन्सिल आसन जमा केनासन प्रशासन काम का साल जतन मान नाय और आंसा का प्रसार कदा हाउ सासन विधानसभा सिट मान तो मानिक पांग वासन का बजरा का खगलाम जब 100% रुसा कुबिन मा बगजानाय कल सोसाइटी पलाय बनि जे प्रतिनिधि बुतो नाय साख्रि बाख्रि सावना साख्रि बनि नारां नारां फाइमके साख्रि अपार मानफोरा मा आइसै सिबां जदि नगो साख्रि केबो क्रिम एमते माबा दुगो तंग मार्केट सा बाय समाज सानाय का तिपा बाति बले साइ ग्राम रांग ना बुजा दिसे सबे बंतु का ब्रो आमना जाबो पर्सन पत्र नायनांगौ तेबे सनायनांगौ आबार तिंबार थासायमा क्वालिफाइ गया से मान रखा चले साले करे बो बिसुत बिनाय 10 पॉइंट नाय को जे बनताबो ऑल इंडिया जाते पैसा जतो देखला त्रिपुरा का बामफोन खातन का काप्रो कॉन्ग्रेस एसु का तबी प्रेसु खेत बसिन फेकै आ जिसन परापो सामने मुनि आबार चाकरी आबार फिक्स सिने नि देन का बाबा के सामने बखालाम या पगला हाबले त्रिपुरा हावां साका तातल सके बति मांगला आबो नि बांगलां सौ अमा हाय राजा हित में दर्शनदि ओ राजा नि से बताबो सतन का बताबो बांग्लादेश नि दिना बना जदि आंसा बाबो ताबो तो अबि नाम्बार फुटे सप्लांग के साइका बो क्रिम 3 बছর माथो राष्ट्र बिउरि आइन जिगरा 147 148 CRPC जिगा राष्ट्र बिउरि बो कबे जुलु सयो Sino sama bla? Ang sana kamde kamde. Ani bipo Bangladesh bilang ni bipo Bangladesh ma ang ma korai.
Nangka bang Bangladesh kajang Amerika mai sutra kajang sutra Amerika nabai tang lo oke tena kajang British nabai tabu ku sabi bi ku sale kajang nabai mai tang bang aku rasa jekon sapi dan selalu tahu kajang Amerika sutra teman mai ba kan ngati pas kan ngabla hata kasih ko bai angol tu kalau mejo dikat Ibrahim selalu kajang makok sila apa powder leader ngomong di pasar ko ni hangya saka dara kan sekali tengkere teo rada sasu hai bina bawa seba selalu nang sekala bobo isa dan ana mung kajang makai teo saya mati ga kebang bata aku ngomong bos nak yang di kalau mak ang di pasar wi sabang sangga dia God anointed me to serve my people even I'm not doing justice to any human being ang wang diroma tipana lagi langsung sapil bidan so sipan heno langsung lagi sakaka jasana ka bono si wonset peace nendo kaksan prasu ketang matna piama nini ori galas saya namai tapi kita sama sama saya ba oh amar bang ledok selagi ada nama sekeban sama ansar ba jadi not 1940 itu itu jaga nama sendangka 1940 saya refugee list register government report tunggu umum poro hinu ngadi orang mejo ki proof ima hantai ang harijon ya bamde turi hisaba pasti betul kan ang pilih sama bi ang wasu sama ya aku taruh amar bang ledok saya ba Bang Tuan Tuan Kosaperan Tuan 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 Kosaperan independen bukan saja kak misi satu list pembelas adi ini bising pengajian nabi amat bukti territory negara apa Indian territory eka sini Indian territory kemana agreement marga kemar semua kata angkat sabda kita kansa kita angkat amar mah pertama kak nasi mau kerja bagan ada mulai bagan pusawoi kai tahu itu bagan put kayu rumah aja suruh kita punya dewi abang lah saya di pintu masih tunggu paberan dewi mau kisah ada kuboy amar mau angsa tuh kungai dengan hamil dah hamil tuh mau bos pusoi bos dia kebodoh frame maka dokter kasih kasih bekerja lagi engkau main kolej profesor Borot pun kabla ripu di sekitar bunyi bung sama bunyi bung seperti itu menurut saya bunyi bung kabla bunyi bung saya ripu di rehabilitation and its impact on the plus economy by Dr. Gaiti Berlagi awak di pemana saya atas sudah bos ini korek kalau saya bisa saya boleh bisa mau kehadiran bokasi binding kalau naik scientific jadi scientific itu mata naik calculation sistem mata naik apa ini angka nomor suku dok kalau gak apa itu angka nomor suku anak apa sih oh hari besar harus kenyakai untuk menurut 86%.10 apa tanggal poin 1 foto sekarang kai karena data scientific apa budak sih bagi si Montri ML pas ni ekra budak kita asli film macam dari capur boleh eka cina boleh bangla hani no temu ikut ahli saya sebagai karya lo ini saya ekspor juga ini so 80% grup ka bangla wan dina tunggu saya kakak saya kata nama sekarang sekarang no 0% grup dong kan butik aja sin kalau mereka mereka sih grup segera ini so ekspor saya akan kata sentuh sedih masuk kali dia peba anti semuanya interest ini sang NC bawa kasih poinnya sama ni itu semua dia amang mulia Boni asal masuk ni sebiar lihat kai, bicara kalau ni satu lihat kai. Engkau mereka tidak bisa kamu kubiarem. Aku bisa kalau lihat kai orang satu, dua karun. Amal sekolah ni sebiar lihat kai, unisho ponsel sensa dra akan ada. Di pasar masa pasar ini, aku kau bisa kan angkiri na babin rakar proof wano. Babo, unisho ekatu ni, buat alis anti kiri wano. Buat tapi kalau aku kena lagi. Unisho ekatu lo, biar sensa bin bayar busa bukti kesan nampak. Karun nanti, esok ini tu sampai pagi lagi mana apa? Japa, kubile. Kalau main ajak kesan, apa ni? Ori kan? Aku kau yang so, busan masuk tu pati anti napi hiu. Ang mo tanakaw sa kumpas maya mo kakanya lidaran tiniso norok bakaw tiwa kasi nang lahat dapat dibik dilit na hato mazo masalay mani tong paglay mani abay aron makablayo aron masalayo aron makabli tabok sun pamang samaya serius kayo mo kadra yo so ano sa tabok so sungo serius mana serius lider serius lider bo flor siri mana sini ka parisa ka street sini ba so ano ni masalay tanang ni sana fakta sani amma ka sin pari mahabya nang gason nino pur pasawi bakla bisa sitan mamali senti ta hanya sa abo apol sitan gre sini kai sin 86% ramai son supreme court fight nai abon berkas Indonesia pur pasi sanai jatuh dokumen langit son omo government bago jar kubui khanari aba hay khanari kita sampai jatuh nai son jent no sering nai si dara jati musalin nai kongres nai son ne botano son nai IPO tino son nai paha masa ini jauh pandai kita pernah hatu sarakai son link type nai ko phai ken phai pano sini meeting maro phai ko pesi so ka badai Agos saudara sarap di sekolah angker profesional untuk fokus nasuria. Jadi sesi supaya narai. Jadi sesi supaya itu mana abang itu. Kamu ini sambil apa lokal tahun lapan di dekat kamu bukan tensi sesi sama market niska. Udah mari hantai siapa pura dalam mana sesi loy. Apa mesti for ini apa program fruitful anak usaha kayak jaga guys untuk abang nonton baik. Aku sukses karena biar apa betul ya. Saya mesti kalau mesti mereka biar apa betul. Tidak biar apa. Tuna anda juga pray abang berkata takut nama hambai apa sih family. Ya baru payah semikian semua hal saja. Aro kasih kau suruh nawi. Sesi nawa sana di mana apa itu. Ini tesis untuk zakat, ini tesis non mas next kemarin. Non tesis non sebenarnya mau excellent itu sebenarnya 2 menit, 20 menit. Oke. Tesis ini bisa kena. Jangan excellent teknik. Ini tambah. Semua isu excellent kena. Ebung semua masih statistik kayak besok pakai sumber tak siapa nak. Amas tesis itu pindah sumber ini. Sumber tesis itu personal. Mai baik nak aku berkorok. Sumber utama ini musuh black issues ya. Sejak sekarang orang backup di harusnya. Sumber utama ini excellent. Mungkin ini apa? Terus musuh mana? Mungkin musuh utama ini akan akan terus backup ambil 100% teman good. Yang kabar kita di food racer, boleh berkata sentas ikut sebagai seorang musuh selesai. Yang kasih akan nobui, dia dan agar pertama ekotris, untis, mana ada kata pas mereka senang tonton kan. Akhirnya kita ngapin kan, wasuk isi kebang, bawa sun, bawa politik itu sudah pakai komisaris. Ikris nih lihat mana. Kamu punya kan? Aku kita sampai di ikris kan. Musliman turuksak, Hindustan bisa bagi saran itu baru. Anda jauh tuh spesifik sentas satu. Orang tu semua biar dibesek tong. Sedangkan kita travel Singapura, zaman dia besek, dia pernah besek di Prabu kamu kan siapa itu. Oh, tak hujan apa tong sih. Hindu aja besek tong, aku di sini baru besek kaisar besek tong, kota besek tong.
Apa ini pasal kerana kalian semua kami terus pasal jatuh dong kau Indian seks saja, an seks saja. Nggak tahu semua seks hilang musuh saya. Awal hilang musuh saya. Pagi. Apa ni bising musuh borok saya menu. Baksa aku bilang bahasa tanya apa ini? Kita borok saya borok anak tinggal semua saya. Semua siapa cina nanya apa ini? Anak tinggal mana? Timur yang mungkin poni emilang mungkin action ni saya. Hai pun. Rule and regulation. Money way. Soalnya apa kayak kau dengan dulu kita mungkin jatuh satu siapa? Sudah. Dia kan wabes aku semua anak penting kita bagian terbo. Bini bisa bagian terima. Absurd hari ini. Apa pun kau tinggal aku tiba. Simon kasih tahu. Tiba sawah itu. Dia dah anda sahabat di mana? Nggak perlu sahabat di orang waktu kita teksan naik. Polis gitu kau tidak jalan apa kan dia kayaknya lama lama. Hari sini orang nama mewah mermontik kampung. Pokok besar kabel tetap apa aja sih. Tak ada sesuatu himat orang apa nak dana kawan tak tahu saksi. Dana kawan sini hasil sasaran kayak baik tahu. Dana sini patol kau nana orang saya maya. Bawa jom tangga bawa dari kerja kerja itu. Ada kamu tahu saya kerja yang mau disakiti yang apa itu saya kasih mai besar penan kayak bawa banyak deh. Hasil nunggu patol kau nasi ham berkai. Nana busi sahaja suntai pula. Nana saya kis kayak pula. Nana tanggung aku bertangga tak kayak lama pun berkesan. Akan tambah saya tahu. Nana mau tambah saya tahu nana dalam suntai mau saya tahu. Gata di berlens sebutin tak. Silai di mana kau nak bangsa. Awal kaisa. It's complicated talk. Jadi sini produksi silai panjang orang potong ini. Silai ini rugi sama. Ini tu sebenarnya I'm the one of the member, co-founder. Kalau kau family atau kau family, jadi sama pun kiri kontak. Ayah kisah kamu. Anglas tak kisah kau sini sahaja. Berapa lama ya? Kamu lama kisah usah perjalanan kau nanti. Dan kamu lama tempur antum sama ni. Karena ditakuan dia bunga seru. Jika panas tuan sana dapat kalau krisis harga barang mana XCM. Anglo pergi. Kamu lama bertransi ni. Bunga seru. Orang mana bukan ada perma. Orang orang Hanson ada perma. Orang kamu lama tahu XCM tak kena duduk sama lagi. Anglo masih kerja. Anglas saya perlu tuh satu kerja. Anglo perlu kasih. Ani nahal mungkai. Anglo ni dari semasa. Arke puram hero kuat Delhi. Ani dari semasa. Ani ni esok ini jatuh kisah. Jatuh taruh surat dari kaya kaisa media kalian bagai asal tapi itu media dia semua newspaper simani. Angka bagai angka tak mana. Luno jaga lu mana kiri. Atau offset adunik kan kai. Konsep kompetisi seperti sana. Angka lu ni bagai nemen ke brand kiri. Gramin bengo sika. Sabong kampung bangsa tahu berikan ka. Birjon roda permah persa. Bawa tahu tiga tangga di bakar di dino. Bawa sikap kanan ngeran dan kala rima ngeran terus sendiri beresu. Bawa kita siapa kerja. Ambu makasih. Kumul bangsa usah angno sanu. Ada sekali kita dua tahun tahu kota sebut mana nara berkah baru semua ya. Romi di sendiri. Bini account sedang jatuh kami berang apa. Jago 1956 company act. Registration hendak 2.5% ngo baru. Rang 5% registration manu. Ini company musuh angkau nengkarnya nggak ekspor ini kan ada ikuti dan suatu kosisi mana. Registration fees anu no. Tahu zaman election commission of India. Kayaknya sampai serapa ada tak maru. Omah hanya tahu lu nafas project mas ambu. Project kamu kan nggak di PNG ini kayaknya pasal ini kayak pasal nomor oke tapi lagi nomor itu. Coba ada telepon ada uang sana. Apa? Kapan kita ke apa namanya sahut dari rumah ekdom pura fokusum. Ada baba polis increase ka. Tolong nos sendiri DSP impor officer. Ano satu di jinjok aja. Saya sini kena naik korban naik kaki suka tidak boleh. Kami kai orang de tunda merah. Milon jabar mata saya kalau kalau kumpulan kumpulan bagas ini. Sungai nara terus saya kumpulan sampai ya. Nara apa kapan kasimnya. Nara kasimnya kayak nona ang pasan itu yang sampai. Kini mau ani isu nara bil kayak nih ang kayak asui yang mau anak masuk pasal ani jinkan 10% ang dapat sama ya firman. Ang asuk mereka kamle. Ang kurus satu tentu mereka. Kas kamle kan tu ang tahu serius kok sama asli pertama saat kuno lihat sama mereka. Ang dini saat kawan jauh banyak semua kamu sama benar-benar. Ang tu dia le. Hari baru hujung le. Omar sini baik hanya saya le. Tapi kamu kok hanya lo. Sungai itu bang hak ibunda. Raja pribadinya rasul pribun lah tugas pun Bangladesh. Raja bau semua orang masuk pikiran salah satu. Ini tuh Bangladesh semua pikiran. Yang pernah mati pun kibis nak kiri kalau pakai sama cara maka bukan apa orang sebentar. Saya seperti yang kebawa aku masuk nama. Nunggu apa kamu suka bukan untuk masuk nama. Anbay kamu masuk. Anda kau tak mau. Baru sesuatu pakai bani saya pakai. Satu bawa disebut apa no. Ukul kita sudah pakai. Dah satu tiba tiba kembali. Awalnya jatuh kamu berkata kamu masuk nama. Dia pernah bukan bagian. Kayak sebenarnya om anggur oh ain tahu dari baik ain ini. Mungkin asal tidak bayar. Sini mungkin sini kayak sini kayak itu pakai rule regulation nggak sampai nanti. Pasal generation bodoh kan ain ini oh itu baik. Tabu kongres ini kau yang pakai pas generation sak lima masih tahu tunai. Tuh yang kata generation. Bapak akhir fasi. Ambil rekor nasi sebab pungkaidah. Kau sudah ikut generation apa? Oh saya sudah kenal. Sampai sekolah sekolah nak berang kerja kau aplikasi saya sampai tengah kerja. Tamu tahu tipe sabda sih kerja siapa? Ada sang satu yang si orang saya han mereka kau mereka. Nanti tipe ada kerana sakit dengan sakit kerana sakit kayak sekolah mereka. Anak anak jenis kalau semua saya zaman dia semua saya kalau semua mereka. Sini tipe ada kuntai barang kaji kuntai kapal sakit cuma. Bukan orang bakri. Kau ini selalu kayak macam ni. 100% teman 80% 90% per life kita tidak tahu siapa. Ini bisa sirkulasi kau saya nanti kita bisa pakai aku bawa kirim pakai. Angka apa ya? Sakit kota ini perlu bina kau sakit berapa? Esti kota, guna beri data jadi nak wanita kayak sempurna sini sekolah pakai tahu finance pakai apa pakai. Anda sih begitu. Semuanya data ini promosi ini kita potong situ untuk next kita seperti jalan tahu kita. Bisa wajib di prasama masa mata nanti saja tukar. Tapi itu bukan recruitment harus potong jalan ramai. Kayak sosial di sosial sosial industri saya. This is my vision. National international bang kau saya naik. Orang kasih dati kau semua baca semua. Sini lagi pilih sekarang baru jangan suka banget proses pemotong apa jangan pemotong aku kai beri siklah kamu orang aja normalnya di kau jangan tak aja hisap segera kecil beri dok angkat jangan cuma kota tak SD kota dapat pasangan kaca tapi ini dari pasangan satu uang budi hitam tak nah biar kalian pun nafsu dikira bong sama dua sangat aku apa selesai apa bos buat kita pada sini artikel tadi prinsip sebab sentral sana ya sentral ya sangat aku
Abo hoy da perma sa temen nasle na mai farne. Nai kenal mungsa mungsa kal isu manai. Ubino manai. Ang artikel sai ba? Ha? Kaitan tong satu. Misalnya ada tiga isi hapang, nah kalau kita di pamasaro. Tapi kami yang saya develop ini tadi di program mana dukang itu ini tipe government. Borok no handok dia nih so. Mana lewat sekun dukung mana borok koksa, budi sini borok. Tapi bagi ini isi hapang borok handok saya. Ini sekarang apa di? Handok saya betul ini mereka. Ani pakorsi, asal ke manual power tunggu, main kurs tunggu, somortan tunggu. Tiada jangan email tunggu. MDC di sopra tunggu. Ang sana makai, borok tunggu anjing makai. Borok masih bisa ke borok posor wasit kita mana? Tapi April masukkan udah tes obis nih. April masukkan besar sampai ke April. Karena pasti kalau sebutnya kayak bawa ada problem sampai hotel lagi neros di mana transparansi sama dia kakak udah. Dia apa? Oh sekali, kubi kayak kata sedih. Gue sih nanggo, sentin kami kayak kau lagi, apa masalah nanggo, jangan kau isor waktu kau lagi. Abi ayam pidi padi kesambro, tapi bicara ayam pidi mah lagi, ayam pidi bang nasi satu saya bagi angkini was harus selain jadi selain akan apa antabu saat dibilang poin, jangan anis portato poin semua kan sini jadi sambil pilihan mana, apa sudah kasih andong le, kasih lokon jadi demokrasi itu, tin bagi dibak basi kan kasih sesuatu. Ayam pidi padi lagi selain mangka, tapi nak angkai, ayam pidi padi dia ada dua kesalahan, abang poin pun tentang istimewa kata berapa? Dia tadi apa tahu? Bilang sama titik persen, titik kan? Apa kan anda sekarang? Anda tahu apa sebabnya? Anda tahu? Apa ya? Ini lain tarbi, edisi dia no. Tina makan betul sekali. Dia tak kira kamu akan rasa mana yang posisi tadi lagi. Betul betul apa kopi besi apa? Sabtu ke apa? Di perasaan tu isor tu. Isor nak sulit apa jelas kalau. Pulang mundur kau itu ni foto segala. Ah, isor mundur tu dia, isor orang. Hang itu lah kaja orang berisi. Baru sabla, ang orang orang bekerja, ang kemalak basi zat kau hai. Taham ni bagi tu orang ya, ham yang berisi nago. Hada tak kuro. Semua hai leader batu tiga sendiri saya senai sekali. Ah, awi edisi tak sekapa. Edisi tu orang yang kebar punya support tadi kau kali sika. Jebor ada motor saya pamia. Ah, angkum kali tu. Boro ade ke masih answer dia pun. Abu kana angkai jauh kita malam boro ang sama nanti perasaan saya teman bagai ani suatu angkai aja. Ang bukan aja. Abu kabang mau pisau. Ini bukan beralih dari lang pising kagak blok micro blok kopi dia blok ketemu. Tin mas korporasi itu hai. Ini kalau kau busuk fight kan di video sama hati kagak kalau lima suara bersih mata mereka boro kok mai hari. Saya tenang nang lilang nang kasih lagi nang apa hakin aku nesen tabu. Sasa bilang mai ya. Zat apa sih kamu? Sebelum ini kabin blok asas membawa mata. Kan sana boleh. Aku mesti sesuatu saya buat blok buat ponse sekte milu apa mana nak ini sama kena kasih blok nanti hari ini. Tapi kalau proses proses kayak proses ini kita kayak mana? Soalnya penting mengomak kemana kabas. Nona tuh kamu berjaya kabas. Ini blok kasih benar bagus sekali. Hah? Ini blok kasih blok semua kasih mau apa? Kalau saya mau nak bisa mau mana cari? Kan blok saja. Hah? Kali orang blok sama kamu konsekuensi satu. Ini perlu kita. Ini nak review saya mau jaga terus ke diri kamu. Oke, bawa ini proses kamu siapa? Ang ini sebenarnya kayak apa ni bagaimana? Press conference. Kamu ni bagaimana sana makai? Transparency tanpa. Ini atau sakap song. Tapi saya berontak anjuran from kerja. Sisi itu dokter, jodoh besok kita main jodoh, jodoh ada apa nih? Tahu gari, report kau bahasa Solika, macam apa Solika? Aro, ini busuk, hasil jaga, abis itu sembilan puluh usaha salah satu. Apa mereka? Forest license, somin kita tong, kita bawa. Ini kita tong, rubisin kita tong, jangan kita tong. Semua orang jodoh, pagi lagi ini. Abis ini jodoh, jadi sama tabu kuda. Kita pun bagian kalian takut kuda. Ini orang media ni bising orang kau jauh. Semua cerita nak dikai, ahli lidah orang semino, buru hari borok semino, kupung kesal itu. Tor basi tolong gari penasal, aku kalau jangan macam itu, pakai satu, apa sih bangsa semino kau isap. Onder lokal bung barang odika to hazar poribar bani sadak masjid ang hotel da kabe kere nai do minun nai chin thana sakabla awsa kumul mana rasa sara pai pulis yang satu jindal company ikut handphone aja kan nani binar kun suri dan tangos kere obviously sonji development bank manager bin behaji para sunni bos dan tipu sabar pika engineer raja sekarang tipu pasti koordinator access international a company da kaliya hang dibilang sonji kapasa robika bawa tatalia all karani woni dok tipu orang liman ka officer ro roka abang ka London based finance company semua ni tangan kai obviously pai kita koordinat boleh supaya Takut kita taruh office. Saya merasa tadi ibu karena abu kuliah pro kompanya. Karena pura India ini bisa begini untuk segera kerja dan terima dia. Karena ada kamu kita kali tadi bu, bukan kali kata press. Jadi ini press mana nih? Tahu press kayak Malaysia beli balang hati kasih pemro. Press mesin kabar bukan Malaysia. Offset mesin ang senai tani pusat company. Tangi mesin tu ni jenak tangi kuliah ni. Tu penggunaan falas jika sorry jika pusat company. PUS ya pusat company. Abu yang office dan kai Bolton baru tangi. Pindu grafik sentuh. Bung balang satu kuliah kemaya. Hanya telepon kasih ya. Hanya telepon potong siapa? Karun. Bolton nomor siapa press? Telepon siapa? Apa baiknya? Apa sudah baik? Pilih kamu kasih senang. Kyo, obat. Sini kasih kelende. Hah? Ikut awak kemulan orang saudara dari orang mereka. Dan sama subol deh. Kalau subol deh tahu dari sementara siapa pulas sendiri. Angkat file bagian nanti kami beli kok ini. Entah sampai tapi industri masa sama ini. Pasar tas semua datang dan kaisa bisa niri pura. Bolong pasar dan hero. Orang kalau dia cepat pasar ni. Engkau kau tiga kali bolong berapa apa? Aku sauka. Angkat engkau ini engkau roya jen. Boleh kalau roya jen bangsa cuma aku tak mau. Ini orang ni orang ni sudah tahu. Ini orang bangsa sudah pasti hotel. Sisi kau bangsa pasar kitun. Angsa cuma aku. Buat polis officer di pasar hotel tak pernah polis tahu. Kalau mereka tahu kan politik orang tinjau tu saya renang di situ. Challenge kayak apa challenge? Orang polis officer masih sungguh lah. Hah? Angkat ini tas baca pun dua saja. Penuh tak penuh baca baca. Mereka kamu saya yang kelas sama pun. Ambil kita yang apa sama tapi kerasnya tak. Awas pistol flik engkau. Ini pelajaran tapi kita berarti lokal ni.
ang buhay sa maya kalau kan sekali lokon pada bagian nanti info barang masih pa bok eke presiden dokter tak kelas aja bo ang kana apa ni diri thang ke boleh mangga mukli hema sayu ko pantigla je bola sibu han man botoli sponsor thang kan fo ang presiden de poket hangai ta pasal pakai ang so tinino ang dokter sa semakan sabe ko masora ang dokter pakai buku saya ang kota sama ang kota sama baya dari oh isu pun ke usahakan presiden misalnya sa yang kusi ang isu hamai sama isu nang de terima tabla bono budo itu sudah terima kas ang mon diri sama baya oh di prasani bobi shot ang sayon ka isu ram saka sisi dokter isu yang dos dari sagang dokter mai omake kon kale dada sama ya basi opti ani kas ko berapa mai asal di kale ya punya kawan mais ini di pamot hai dari ang theno ke kai thina ang thina ka thina da thini sama ya jadi kalau saya kata mak nible untuk kan bisa kita nama paris atau dasmin sih paris anggapan aku diri waktu aku thana amane solution mane buti asai maria waktu aku thana mesel tam semalia boro de saman de 30% po amane samadan laman kai 30% botol ka shot thana lia noksi thana lia thani nai nang kakrasan mo asa daw ka bolang dero decision je gandhi falsawo megeding falsawo phabolong falsawo falsawo thangli so samai ko paitama to sontama punya heto ya pun buku oso ko sutani thali masalayo busu ko sama ka kai kan busu masih masih saka trailer pun titara ning sajan promlik nijin house ya sa sungas bantar suan ko koroso tamono nai oti pasro ang oke bisa saking ang ko seto ang ko ko seto wandir ko to bidu ko boro kali masuk-masuk mulai আমি যে কি বলে সেটা আমরা তো সঠিক সব বুঝে না করব কেন বুঝতে পারছি সেটা কি ব্যাপার আপনারা তো পড়াই আমরা দেখি মোবাইল ইউটিউবে আসো দেখো আপনি বুঝতে পারছেন আমি কি বলছেন না বলছি কেন আমি তো উকিল কোন সাংবাদিক আইলে আইনি ব্যাপার পেলাম কোন তো আসলে সেরো হ্যাঁ আমি তো কোন জাতীয় প্রশাসন অবল কবই সত্যমে যেটা কোন জাতীয় প্রাণী হিংসা করে হিংসা করি আমি সেইমাটা সত্য জিনিস জয় করলাম আমি করতে জাতীয় নাম আসলে কিছু মাইয়া আই নাও অল হিউম্যানিটি all human being maybe Punjabi maybe Bengali maybe Bihari all humanity all human is my friends there is no enemy agar hamai thala ko pro nara phagi আমি যেটা পাশে দেখুন তোমাকে অবশ্যই আমি ফিল করছি না এটা চিনি প্রসেস হলো ফিল করার ডকুমেন্ট থাকে আবার সাধারণ প্লেয়ার সাথে কমলে আমি জানি তো খালি দেবে তো তাহলে আঙ্গা তো দলতে বিজ হলো আঙ্গা তো তবক সিনি আইপি দাও শুধু সিনথিক্যাল ইস্যু কেন শুনি enggak tahu kebanyakan kok selain gue satu isu kalau kan drama kalau saya pasal mereka national isu national sendai orang manik sama di kamar ya national sok memang ni sudah boleh bisa baik kan national dari saya pasta isu pasakan kasih ke sini udah sini sih nambah kayak ke dinama ke sini dia shit belum kasih dinama ke rumah istri asal to posin otak masa di pada to এটা অবরক কিন্তু সমস্যা নাই শুনতে যখন চিনি হা ও এসএমসি মন থাকায় একটা টেকনিক তো পজিটিভ না কারণ সিনি সচেতন কাপড় বিল করে দিবা ইভেন টেকনিক জানতে ক্লাস আরো সিনি ক্লাস দাবো প্রমাণ স্ট্রিক আমক সমান সান্দব সেপারেট বুক তো সামান কপর এবা সেপারেট কপর বলছ না বুঝো দে তাই কাই নং আনি জমি সাদা ফাসে জমানি আবো বলছি গোবাং মা এসটি ডক্টর চিনি প্রমাণ মানি মাথা বিল কথা বলে তিন বিল পর্যন্ত উনি যা ফাসে জমানি আনতে কমন de কপর লেগে সামনে যত খাই দাবো কল দাবো মা জমাতে উসুই দিয়াম আবো তিন খাই সামনে খাই না nung kuti perasaan kau orang sini nang abang kebelu toka yang terlihat dua mata terlihat usin terlihat abang ni berapa kini bersasi semua harian dapat kan mana pihak jasi tanpa tijak kuno kalau sama sakri bola tersuka bola maria bola kita toka anu kalau ketiga bangi kok representatif kritik tongkun bola kalau sama si rai no pun je elected member no kaisa committee council kaya kumai betul sakri susun apa paham kaya promosi aro rupiah jangan mai bola thai bola thai nung bola baksa yang apa sakri ha prosesan dekat orang ya apa kan tanggung jawab sasung bawa bapak pada hormiya angsa no awal ab hamara sabe ni sini produji sama kan sama kaya नरेंद्र मोदी जी के नंबर खबर बस निप्रो अंगुरी भेजल कम में भी होय दामोर जी कोरास्ते जी अतुल जी मुन्ना जी न पाइ खातंग एकदम मंत्री बांग भिडियो खातेले जी का पाइले आरो त तम तंगा आं अरा खेन दिसन बड़ आनो जखन खान बन महाराज लिया महाराज के आनो हमजा खमु पर्सनली पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी अब तीव्र पार्टी हमने बंगे पूरा इंडिया ओवरऑल इंडिया वो बहुत बड़ी डेवलपमेंट करना है आल्बर्सनो विकसित भारत करने देशो न जो तोनी नहर में ए अब तो ये ने सेंट्रल इंजीनियर और नेशनल कन्वेंशन इस तरह पर्सनली जो पार्टी ने बिकसित एमएलए मिनिस्टर चेयरमैन ऑफिसर्स जो तो को तुम वो सांगो 5% बेसी भारत के नहीं तो कुछ नहीं करते ए वो सांगो जिस तरह से वो इंडिया ने जो तो कलम पत्र पत्र ना अपनो मुड़ी है मुंडी है कहां है ये ने अपनो सक्सेस है ये वो सांगो 700 के बाद सीट के लोकसभा के महान पाई करते और ये मैसेज जो तुम खान को पार्टी में और नेशनल कन्वेंशन তাকলাই যে ইলেকশন আপনি ক্যান্ডিডেট বা মাকে ইলেকশন কো পাই করে গাইস কোন রিজনাল পার্টি এলায়েন্স না হাজার আর কোন ইস্যু থেকে স্পোর্ট পাই জানেন এখন গ্রাতে এই ন্যাশনাল কমিটি কো কোনো আমাদের হাই ডিসকাশন চলি এখন ডিপ্লো ধরা খাই নাই আপনি ডিক্লেয়ার খাই না আপনি খাই না এটা খবর না পিপল রিজনাল পার্টি কমিটি পাবো থানে পরবর্তী লিও থানে দেখো খালাই মিটিং আছে এগ্রিমেন্ট না থানে কমবা খবর কান্ট্রি পার্টি মানে সামনে আবার গাইস আমরা নিমেটার বড় সেই নাই আমরা বড় সঙ্গে ন্যাশনাল কনভেনশন লাগি আছে আসলে ন্যাশনাল কনভেনশন করি ইলেকশন এর কাম ভালো খামানে এটা খামানে এটা 5 বছর পর পার্টি জনতা পার্টি যে লোকসভা নির্বাচন স্থান জাতীয় স্তর নিয়ে আর bahwa sponsor baik ini bukan ini belum saya ingin beritahu sama kita karena itu baik atau izin dari baru masa tetap bersedia kalau baru mendukung area Dr. Rafiq ini Dr. MLC chairman si Ratnai di sini presidensi karena dia menjawab try to start delegate area pemerintah kita ditanggo untuk parti target buat ini Di pasal itu kah mesti mana orang itu election bagi jenis pemilih bah kita tahu ini hanya untuk yang lokal jangan kita coba terus kita kita mana guna sama tangga kita kawan kita tiga satu bicaranya guna mungkin ini ide
kalau di kota ini kita tahu di sini ini karena kan kayak jelas di bangkit terlahan banyak di bangkit terlahan jadi baik hantam mereka pada punya jadi kita kontrol lagi tunggu ini parti program teman di luar salin program teman guys salin program teman Korea itu di kita main di sini parti sama teman ini mana salah harga semua kita sini kita aja jadi ini itu jadi apa mana itu sekali cuma nanti parti terakhir itu baru besok ya baru begini itu kita sekali teman saya masuk aku sama saya hai kesini di hai itu itu yang paling mau bisa kena apa yang kita coba baru besok ini video nanti waktu apa ini 그래 나가 사람이 beauty dollar 와 이거 그자 제가 그다 꼭그 막 하피 파이도 이제 그러면 너는 꼭그 미리 꼭 사간 나와 쏘는 데 다 보면 꼭 사는 buat ingat pakai hampa cuma nayo sampai kampung nayo sampai kampung ini dapat jalan kampung ini aktif saya terlibat ini sini pakai pakai tuh tahun ini katakan sini pakai terang dengan bulu kita kita tahu dari kembali ke kampung belah kalau pertama kita open bekok lama buat ada final itu kita saya buat dari final temen ini kita lihat sini kasih temen aku lihat mungkin kita ini dua hasilnya temen karena soalnya ini kita ambil kita tahan kita kau bilang kalau kasih ini juga udah orang sini kita juga orang kita beri untuk kemana nanti kita tahu sebentar bawa ini baru semua salah satu jangan kita apa anda info dengan anda mana di mana kayak betul kau bilang tahan dan jadi buat ada kau sebenarnya kalau temen misalnya kau jadi lo tentang kamu kita sini kau kena buat kita lo kayak betul tak buat kayak masuk kah Bukan? Ada bukan kau tidak pun. Tidak pun mah. Nong kami am cai ni bung rok tam kelai blok mau cedo. Baru sedih parah kau. Blok enggak? Blok kau lemslah. Sudah nong general ron na edisi. Edisi nong sako. Kan dia tahu hake hami ami kami lo busuk bisiro kakak. Itu pas mas rok ni kota. Pas mas. Itu mana? Busuk kakak ni bung mana? Dua tinggal sorok pun. Tinggal sorok. Afu lale ni obo kaje gamer mandat mani bor itu mandat kami aku. Ngomong kau lagi kau kisah kamera kecil kau. Kau bukan rumah mungkin kisah bol kau. Kamu tangis sama. Poster kayak ini kisah kalau nggak kau kalau siapa kemana itu bukan aku rasa pelan lili main iya iya kan nung 내 다복지 ông hay sa khamya ni dong obro le nung samro ka ang isa jaman ba bahike ni nong ko sol video aku mungkin jauh aku pun kami ke amat orang besar sama kan beri masa tengok beri kan beri amat kampi saya tengok itu pos sama sekali tang rok samdang itu kalau di mana nih tapi bunyi samro tapi ke nong masa ka ni monthly ya ke emile saw sajaman mulai kami oh sami ke nung tabu oba haing temen ni ma ba ni rogi song bunyi dia samtang jawi tong klai malia ke no temu sokani hote kulung sas shuba mong man man ka musa mai ko tabu nung nong zaga ni nong naikul tong emile ba tong ko sung rok na nang ko man tang ko sarang ni usha bema hamya ni ji tong klai tong kai semua kami mana kisah coba semua malam sung kisah coba semua malam sung iya kai kami lagi naik tong kami kita kampung enggak saya masa tempur ini lah kan sini sudah hujan nan mati kita pos harus sudah kita ini umur orang busuk kakak posisi sabis kakak kaki ini si bung utama dia pun deh non mau kami ini orang jadi ini sajalah tabu dia macam-macam punya busuk bisiro kau itu mau macam punya bisin kah dia tang orang punya bawa dia baik juga enggak nakah kau ada orang bawa sambal tang orang baik kalau kau tu kuman kau aku sini kau dapat oh ini kan dia nak saya sakam nak kau hospital nak lantai tamu nak terus sedikit lang kawan ni apa bawa sini apa bawa mana apa kau kalau memang sih juga lain apa tu sampai hanya sampai kau yang ni nak orang lain bahagi soal itu tamu jadi kau pun cuma masuk sawo pun semua tamu pun hatan sawo sama kau hatan sawo jadi nak pun sama pun sama ini orang kau tampil orang bahagi soal itu orang kau beri kamu siapa bahagi tong tak kalau busuk tamu orang kau harus tanpa asal bukan bukan saya suka tanpa belum sampai bisa mana nung patar ulah mana mana nggak short ini itu kun siap perlu dari zakat kun sabun nego nung abo nung mazaga MLA ya keba nung mazaga ni MDC abo sabu saja mat nggak tahu sini tahu kamu aku cemil aku nung abo hai jadi nung tu konsep logo nung sana saja logo sana kan dia semua hasil lah sih kok belum besar juga kalau memang besar mungkin nama aku tidak boleh
aku tabuk ini serai obo hai ini tong ni bawa hai rok nong kok jalan musung ti tabuk ini tamon ti tong nai di maik nong lukrok nong Kita masa, bisa ngam naik tak? kita mesti coba tanpa no kulo maik ko Ini pun kali tak nong. Ini pun nama kata. tin sabon sep sat ni serai no mo na coba mukul musung maik ini kara man ini serai no tabuk sakam no lawat lang kangge haman hin nang kara Sakam nong nong kabar mo asa kata haman. লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সারা দেশেই তো তৎপরতা শুরু হয়েছে। তো আমাদের রাতেও আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে বিশেষত ত্রিপুরা মথার প্রতি আমরা একটা আহ্বান রাখতে চাই আজকে সম্মেলন থেকে নির্বাচন উপলক্ষে বা দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির উপরে। তো আমরা যেটা বলছি ত্রিপুরা মথাকে যে আজকে দেশের সংবিধান আক্রান্ত। বাবা সাহেব আম্বেদকর বলতেন যে দেশের স্বাধীনতা, সাম্য, গণতন্ত্র, লিবার্টি এগুলো ওতপ্রোতভাবে যুক্ত এবং আমাদের সংবিধানের মূল ভিত্তিটাই হচ্ছে গণতন্ত্র এবং আধুনিক ভারতের ভিত্তি। তো দেখা যাচ্ছে যে মোদী শাসনে সবচেয়ে বেশি অবক্ষয় হচ্ছে সংবিধানের উপর লাগাতার আক্রমণ হচ্ছে। ভয়ঙ্কর আমরা দেখছি ভয়ঙ্করভাবে আপনার ইউসিসি অভিন্ন দেওয়ানি বিধি আনা হয়েছে। আমরা দেখছি যে সিএ আনা হয়েছে 10% যারা যে ইডাব্লিউএস যে সংরক্ষণ চালু করা হয়েছে। বারবার সংবিধানের উপর আক্রমণ হচ্ছে এবং এটার কারণে সংবিধান আজকে খোকলা হয়ে আছে। সংবিধান যদি না থাকে বা এইভাবে আক্রান্ত হয় তাহলে যে রক্ষা কবচগুলো জনজাতিদের সবার সাথে জনজাতিদের সুরক্ষার জন্য আছে সেগুলো আজকে আক্রান্ত। ভারতবর্ষের আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে বিশেষত ঝাড়খণ্ডে, আপনার ছত্তিশগড়ে এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যগুলোতে দেখা যাচ্ছে যে সবচেয়ে বেশি উচ্ছেদের শিকার এই মোদী রাজত্বে আদিবাসীরাই হচ্ছে, জনজাতিরাই হচ্ছে। তারা জমি থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে, আদালতকে দিয়ে পর্যন্ত জনজাতিদের বনভূমি থেকে উচ্ছেদের আদেশ করা হয়েছে। সেগুলোর বিরুদ্ধে অনেক লড়াই হয়েছে এবং আমাদের রাজ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এডিসির যে অধিকার দেওয়ার কথা, যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিজেপি ক্ষমতা এসেছে, এডিসিকে অধিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া তো কথা, এডিসিকে ঠিকভাবে চলতে দিচ্ছে না। এডিসির প্রতি বিমাতৃষ্ণ আচরণ করছে, বাজেটের টাকা আটকে রাখছে। এডিসিতে সমস্ত দপ্তরেরা বেতন দিতে পারছে না। এই মাস আমরা দেখতে 10 তারিখ পর্যন্ত বেতন হয়নি। তো এই নিয়ে কিন্তু ত্রিপুরা মথার কোনো কথা নেই, তারা সেটার জন্য লড়াই করছে না। এবং জনজাতিদের আজকে যে মৌলিক প্রশ্ন যে যখন ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ হচ্ছে, স্বৈরাচারী একটা শাসন ব্যবস্থা দেশে কায়েম হচ্ছে, সংবিধানের উপর আক্রমণ হচ্ছে, তখন কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা যে এই ধরনের স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলো সবচেয়ে বড় হামলার মুখে এবং তারা সংকুচিত হচ্ছে। আজকে যেভাবে মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ত্রিপুরা মথা আজকে রাজনৈতিকভাবে তার যে প্রধান বিরোধী দল হয়েছে, সে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করে হয়েছে, বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করে সে প্রধান বিরোধী দলে পরিণত হয়েছে। কিন্তু ত্রিপুরা মথা আজকে লড়াই করছে না, বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করছে না। আমরা মনে করি যে আজকে একটা গুরুত্বপূর্ণ সময় যে ত্রিপুরা মথাকে এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হবে। যদি ত্রিপুরা মথা এই দায়িত্ব পালন না করে তাহলে ত্রিপুরা মথা অবশ্যই ইতিহাসের রাস্তা করে যাবে, তার দশা কিন্তু অবশ্যই আজকে এর মতোই হবে, আইপিএফটির মতোই হবে। আমরা ত্রিপুরা মথাকে বলতে চাই যে আজকে যেভাবে ইন্ডিয়া জোট গড়ে উঠেছে ঐতিহাসিক প্রয়োজনে দেশে সংবিধান রক্ষার জন্য, গণতন্ত্র রক্ষার জন্য, দেশটাকে দেশের যে বহুত্ববাদী যে যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা সেটাকে রক্ষা করার জন্য আজকে ইন্ডিয়া জোট গড়ে উঠেছে। বহু মতাদর্শের লোক, এমনকি শিবসেনার সাথেও আমরা কমিউনিস্ট ঐক্যবদ্ধ হয়েছি। কেন? দেশের যুক্তরাষ্ট্রটাকে রক্ষা করতে হবে, সংবিধানকে রক্ষা করতে হবে, গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হবে। কিন্তু আজকে অদ্ভুত আমরা লক্ষ্য করছি যে আমাদের রাজ্যে গত বিধানসভা নির্বাচনেও জোট হয়নি, সামগ্রিকভাবে জোট হয়নি বিরোধীদের মধ্যে। এবং এবারও আমরা লক্ষ্য করছি যে ত্রিপুরা মথা সেইভাবে জোটের জন্য সে কথাবার্তা বলছে না। তো আমরা বলছি যে কেন হবে না? মাঝে যে উপনির্বাচন গেল সেই উপনির্বাচনে ত্রিপুরা মথা সমর্থন দিয়েছে বিরোধী দলের প্রার্থীদের, কিন্তু এবারে এই নির্বাচনে ত্রিপুরা মথার কোনো ভূমিকা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হতে পারে। আমাদের রাজ্যে নাকি নির্বাচন কমিশনের লোক আসছে গত আগামী কয়েকদিনের মধ্যে। এই ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে যদি বিরোধী দলগুলো রাজ্য ঐক্যবদ্ধ না হয়, ইন্ডিয়া জোটের শরীরের মধ্যে কথাবার্তা চলছে, ইন্ডিয়া জোট অবশ্যই ত্রিপুরা রাজ্য ঐক্যবদ্ধ হবে, কিন্তু ত্রিপুরা মথা যে প্রধান বিরোধী দল, সে তার প্রতি আমাদের আহ্বান, আমরা আশা করবো যে তারা তাদের ঐতিহাসিক বিরোধী দলের দায়িত্ব পালনে তারা এগিয়ে আসবেন এবং সমস্ত বিরোধী শক্তির সাথে ঐক্যবদ্ধ হবেন। এবং আমাদের রাজ্যেও এই যে আজকে শুধু গণতন্ত্রই আক্রান্ত নয়, মানুষের জীবন জীবিকা আজকে আক্রান্ত। আমাদের রাজ্যে 14% উপরে আমাদের রাজ্যে বেকারত্ব, ভয়ঙ্কর বেকারত্ব। চাকরি নেই, সরকারি চাকরির দরজা বন্ধ, নামমাত্র চাকরি হচ্ছে। রেগাতে সবচেয়ে বেশি মজুরি কম ত্রিপুরা রাজ্যে, সারা দেশে গুজরাট এবং ত্রিপুরায় সবচেয়ে মজুরি কম। এবং অদ্ভুতভাবে আমরা লক্ষ্য করছি যে এখানে বিভিন্ন স্কিম ওয়ার্কার আছে, তাদেরও বেতন ভাতা বৃদ্ধি হচ্ছে না। আজকে সারা দেশে লড়াই চলছে। মানুষের জীবন জীবিকা আজকে যে পর্যায়ে নেমেছে, কৃষকরা বলতে ধান কিনছে 2% কৃষকের কাছ থেকে তারা ধান কিনছে, বাকি 98% ধান বিক্রি হচ্ছে না এবং কৃষি উপকরণের দাম বাড়ছে। আর্থিক যে বিপর্যয় মানুষের জীবন জীবিকার উপরে নেমে এসেছে, জনজীবনের মৌলিক দাবিগুলোকে নিয়ে আজকে লড়াই আন্দোলনেও সমস্ত বিরোধী দলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার। আমরা ত্রিপুরা মথা দলের কাছে বিনীতভাবে আবেদন করবো যে আজকে গণতন্ত্র রক্ষায়, সংবিধান রক্ষায়, জনজাতিদের তাদের স্বশাসনের অধিকার, আজকে এই মোদীর যে স্বৈরাচারী শাসন তার বিরুদ্ধে লড়াইকে শক্তিশালী করার জন্য এবং মানুষের জীবন জীবিকার যে সমস্যা আজকে জনজীবনের মৌলিক দাবিগুলোকে নিয়ে আজকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আমরা আবেদন রাখছি। এবং আগামী লোকসভা নির্বাচনে ইন্ডিয়া জোটের সাথে ত্রিপুরা মথাকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য আমরা আবেদন রাখছি। এর জন্য আজকে আমরা আপনাদের মাধ্যমে রাজ্যবাসীর কাছে এই খোলা চিঠি ত্রিপুরা মথার উদ্দেশ্যে আমরা আজকে দিতে চাই। অবশ্যই সম্ভব, আমরা মনে করি অবশ্যই সম্ভব, কারণ গত বিধানসভাতেও বিজেপি 39% ভোট পেয়েছে, 61% ভোট পেয়েছে বিরোধীরা। এবং এরপরে বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন সরকারের যে কার্যক্রম, এতে জনজীবনের যে মান আরো নিচে নেমেছে, মানুষের আর্থিক সামাজিক সংকট আরো বেড়েছে। আজকে বিজেপির ভোট আবারও কমবে এবং আমরা এটা মনেই করি যে বিজেপি সারা দেশে কোনোভাবেই ক্ষমতায় আসার কোনো রকমের রাস্তা নেই। মোদী সরকারের পতন এবার ঘটবেই এবং আমাদের রাজ্য মোদী সরকারের পতন ঘটানো সম্ভব যদি সমস্ত বিরোধী শক্তি আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারি। আজকে এই লক্ষ্যে আমরা বলছি যে যদি ত্রিপুরা মথা সহ সমস্ত বিরোধী শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয় তাহলে অবশ্যই ত্রিপুরা রাজ্যের দুটি আসনে বিজেপিকে আমরা চ্যালেঞ্জ জানাতে পারবো এবং বিজেপিকে পরাস্ত করতে পারবো। দিল্লি kok sana tangkai ini wae prai almost bisa kata tin apa 8 tarik March 2023 first talk with ini
भारत हाकतनि होम मिनिस्टार भाई जे चिनी बुबाग्रा ताई चिनी 13 जना कतालापुनि जे चिनी एमएलए आउनि लगी चिनी पार्टी जे प्रेसिडेंट बीके रामथन सबै जे पुरे जे रेकर्ड की प्रलेनो जे आलोचना चेंगमानि ताबुको आलोचना पायाखो ताबु जरातै जों तो दिलियाव थाया सि तो वन मैन चिनी पार्टीनि एबं बन फुल पावर चिनी बागै बन हाई कमांड चिनी बागै बन लॉ कमांड बन बिनि कमांड में लास्ट को ताबु सुजरा जे साइमन मानि tingkai आलोचना बेलेग kaham kita पर्यन्त आलोचना इति अर्थात फाइनल सेम थायाको जे तामो तामो तुई आलोचना तामो तामो तुई ए एग्रीमेंट नाय ओ एग्रीमेंट साब साब दंनाय abo junto en advance senyanya angga ko tunggu bang kumun mo tunggu ko nan senya tobe sun time to time bubaga ni ada sini ada leaders rokai je cox like mani bising ti semaka the draft the final draft almost motamoti complete ka ar tom 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 amono tabu agreement ni ani sekarang amono samani ঠিক saja je kono leader thang amono samai yes আলোচনা শুনি তো আলোচনা 30% bagi bela kamu kita sami to itu আলোচনা tabu final ni aku finally একদম ঠিক sini eka expectation asa kaliman kan oh tali bising no final agreement ini 100% chance kon asu berarti di sini khobor update ani thani ba rajo basing thani okon sai mana kintu tahu kan an selama sini ya je mo sunabo sunabo plus mana sun khobe na to ya bodo kan to ya alasana ongo sulta Mereka kok itu ada tangga itu susun dia itu urut kasih tahu waktu kok salahnya dua hari ini kok sama itu sini ronde sampai om dia teman I will make it tempat mir personal matter I know kita bobo isu no babo bobo nanti dia tanya kok saya bobo ni cuy pintar pun untuk tengah aku nanti tengah itu saya tapi boki alasana tentang ya bobo aku harus jaga bobo saka sababi karena bobo kok no sama sungna jadi kuno asal bisa kalau apa sani pelimai যে ও সামনে মানে যখন মান খানকাই আবো তো খুশি নানি কক जों যখন বাবু বাজার থানানি সেখান जों দেখো মানে মুসা সানে বড় কাছে হই যে বাবু তুমি থাকেন কাছে যাই তো বুবান ইয়াক মানে নো সিস্টেম মসাই না তো বাবু মানে তুই কা মার যদি মানে থাকে তো আমি সালাই নো মান খাইছি তিন ককে মান খাইছি কক পুরো যাবান ইয়া তো বম মিছি কোন কোক মাখনা আমলে ব অ কক নো থাকনা ও কান kokটা সাতা বিসি গতে নিউজ পেপার ক কক মাকা তো মনি বা নিউজ ফাইটো মান TTC রিনাই যে আউই মাকা তো itu normal di mana di promotor negara tapi kalian nomor TTC di kanan kai oh je edisi hapang nunggu proses yen mang kata busu berarti hamnai tapi je edisi kamu ni oh koma hidup tabu TTC ni logi o jodino land power তারপরে আমি তোমরা কোনো yang orang di goni money power direct funding direct power administration ni edisi within edisi area ni bisimo block মানে DM চালু করে edisi no আর ini edisi তো state ni যত ডিপার্টমেন্ট তোমাদের যখন তো edisi bisimo তোমলে আমাদের edisi তিনজন মাসা হইয়া যেমন স্কুল অল যে স্কুল তোমারই হাই স্কুল গেছেন বা হাই সেকেন্ডারি গেছেন বা ধলাই 1 কোটি নট আর সিনিয়র বেসিক 217 সঙ্গে পার করে লিখা তাই বাকি হিংকাই yang dolai no badira kuai tin no ya no to kana south gumuti sipai jola west abagai sinori dia tik to social welfare ni ICDS সারা ত্রিপুরা যে বাংলা যেমন বানো মাত্র 6 আছে এডিসি নিয়া গইছা আপনি বেশি আছে যে আবু গন্দাছড়া নি ICDS নি CDPU রিক্রুটমেন্ট খানি কাই স্টেট গভর্নমেন্ট আর নি ওয়ার্কার অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার কারণ রিক্রুটমেন্ট খানি কাই স্টেট গভর্নমেন্ট আপনি পাওয়ার হলা আগুনো বাদ নাই তা ফুল পাওয়ার যখন TTC ও যদি খান খায় এবং যতনি কলেজ লেভেল ধরা চিনি এডিসি লাগাই যে কলেজ যত তাও প্রায় 16-17টা দিলে বিদ্যুৎ মানে যত তখনই তো চিনি খান খায় ব্লক এবং যত নিনি এগ্রি সাব ডিভিশন থেকে শুরু খাই সুপারিনটেন্ডেন্ট অফিস থেকে ডাইরেক্টর থেকে শুরু খাই ডেপুটি ডাইরেক্টর লেভেল ধর খান খায় এঙ্গে মোটামুটি কাইসা জায়গা ফাই বাসার মতো ক্ষমতা নাই সামুংতাং নাই তাবু কোনো মুখনা ইদানি কাল তিনি কুসু শিক্ষিত মান তিনি ছোট লোক 100 টাকা সাবজেক্ট উঠল না নিবাই অ্যাডভার্টাইজমেন্ট লিখা আর শুধু তাবু পর্যন্ত 30,000 অ্যাবাভ 30,000 শিক্ষিত মান বড় দরকার আছে মার্কা কারণ সনি নিবিসিম ন আনি যে ডিপার্টমেন্ট যে কবর কারিতানা এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট जों তাবু প্রায় কমদি 1633 জন কমদি ইউজিটি আন্ডার গ্রাজুয়েট টিচার 100 জন কমদি ইজি আরে জিটি আপনি পরে এই 40 জন মতো পিজি দিতে হবে সোমালি 5 প্রসেস তিনি আছে আপনি নোটিশ যাই খানে जों কয়েকদিন মিশিং जों ত্রিপুরানি বাবা মিশিং তুই जों নখাই নাই এই ইন্টারভিউ হবে ডটা সরব কিতা কে আপ পাওয়ার অপশন মান ফানো অনেক সময় जों তাবু
एडीसी एलाकायाव प्राय 12,000 न'खर पोस्ट भेकेन्ट कम्पाउन्ड जोंख्लांबाय डिउ टु फाइनान्सियेल प्रब्लेम क्राइसिस सिनि प्रोजेक्ट जे परिमाण जों रांनांगौनि आ परिमाण जों रांनांगौ फरेस्ट डिपार्टमेन्ट ओनली एडीसी एलाकायाव सिमिसे जायगा प्रोजेक्ट आगरतलानि कामचुंनि बागै जायगा प्रोजेक्ट बर मारि आलगा फरेस्ट एरिया तिब्रासा एरिया orang orang datang aja orang udah jadi ni head office berusaha mereka non edisi lagi non edisi staff by non ini edisi staff tu baru sih zaita department ni Japan ni jangan family orang by ini sedam ini bamboo plantation rubber plantation arecanut plantation kau plantation kayu de agroforestry ni kau mana orang kayu tu edisi course mana edisi no ini department ni edisi lagi cuma sebagian hanya lagi musuh cerita lagi tu sedam pun naik bahasa mesti kena ni ekspert agus pun cerita pun sekian kamu sudah TTC jadi nggak? TTC jadi nggak? Aku orang ini betul. Bukan di pamar itu. Boleh kalau agreement itu Oktober masuk panjang kok kemudian. Kisah kisah department bag pamar jendak kamu karena hoja tinggal seperti lepas hoja. Itu tulis saya kan? Tulis saya kan? Jora bela kondisi mana? 2023 ni 8 তারিখ মার্চ যখন প্রথম নতুন জিপিও বিজেপিআইপি সরকার গঠন হবো আপনার সিমি যে আলোচনা সঙ্গে তিনি যদি এপ্রিল ফেব্রুয়ারি মাসে যদি থাকে এক বছর কিনেন সেখানে ফসল ফুল রেখে dan ini produk tibalan sama kan data tibalan porter ngai honya emon jenis no ini semua ngai je 6 sidul man ya ulo sun de protection man ka nangwan suya man যদি 6 sidul man ya kai 1993 6 sidul nagan jadi kan ya kai tini certain bodar kan suya tini और खुमलो संजारो इंटरव्यू भी तो मोर बाय so इंटरव्यू तो berkat मुंसे संग खामले tini বিজয় কুমার আঙ্কল আলাদা থাদিন তিব্রা সানো তিনটা সিট মান তুই ভাইই তিনা তিনটা সিট নিয়ে প্রথম ফটো সাবা যে বিজয় রাঙ্কন যত কইছে বেশি বিরোধী খানে বিজয় রাঙ্কন যত কইছে চাষি নাই সেই সিটও নসা খানলে অবু ডেভেলপমেন্ট বারবার বমন্ত্রী সাকবা অবু ডেভেলপমেন্ট প্রতিদিন আসলে মারি হইতে আবো তো কমন হল জেনারেল তখন সুলে আমতির অনেক কথা শোনা তিনি যদি না পকারে একটা বছর বেশি না বিনি নেতৃত্বে যদি টিটিসি বলে যুক্ত পাকাঙ্কাই নিনি ত্রিপুরা সরকার যদি তিনি যত নিনি ব্লক নি পাওয়ার নিনি যত এগ্রিকালচার নি পাওয়ার নিনি যত হাসপাতাল নি পাওয়ার এডুকেশন নি পাওয়ার যদি এডিসি এলাকাও যদি মনে হয় বছরত যদি না স্পেশাল ডেভেলপমেন্ট প্যাকেজ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট 5,000 কোটি জরিমা খায় চিনি আমি আমনি লামা তুই তারপরে স্কুল সারা ত্রিপুরাও বুই নাই খায় আং ইয়ানো পিয়া ব্লক গরম ডিস্ট্রিক্ট গরম সাবডিভিশন গরম স্কুল গুই নাই স্কুলের অবস্থা লামানি অবস্থা আর কিচেন কোন ব্যবস্থা করি ইউনিয়ন কোন ব্যবস্থা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যত হইতো এডিসি নি 1633টা হিসাব খাইনো রাজ্য সরকার বাজেট খাইও ও বাজেট সিনিয়র সবাই সব ফেলে কোনটা তিনি ইচ্ছা খাইয়ে মানে দুনাম খাইতে পারে দুনাম খাইতে পারে থানায় মাস নমুক না তিনি অমাস তার যে 16 মাস 7 কিছু কর্মচারী বেতন পাবে অথচ 20 তারিখে সেখানে সাকা চিনি বেতন সমস্যা নেই অবদানে বাজেট দিলাম সিবে আর বাজেট দিলাম পর বাজেট কাজ তো নিবা পাসপোর্ট তো সাবিনো ফুজানি সেকাং সে যে বড় রেগানি কাম খাইনি তাবো পর্যন্ত সে পেমেন্ট নাই ইয়াং কামে ফুটানি স্পক সমাই গেছে থাকলাক নে অমুকের অনু মামা চুক্তা যে আসো বড় যেসে কোন সাতুম ভারতবর্ষের মুখ্যমন্ত্রী সপ্তম পঞ্চম উনিশশো পঞ্চম ফার্স্ট করে সাকা সুইন কাম কে বিসি মধ্যে অবস্থান নয় আবু বমুই হবে কর্মই হবে সাতাবো মেন পাবলিক সিনামো সংকোপন kita mau tak tunggu bahas soal ini agreement ini tahu di sini di bawah bukan di sini di agreement tunggu central government lebih tak di bawah lagi bahas kalau di sini government dari sama tangan dari itu nah kuno sudah agreement abu noris pun naik nih India suruh sinar sini ini di Antoni itu kayaknya ini urusan biju pernah Bahan tahu ini biar jeta orang sendiri utul tomar. Mana ni cakap tentang usul tomar. Ini bulan rok jokon buru territorial area jokon te bapak no mul pound portal power zakah. Territorial council TTC ni pore ter power zakah. Buru ini BJP dunia buru Antoni parti BJP ni LI parti ni tongle. Kamu usul itu macam kait thangna siapa? Ini orang thangna nung berkata dosia mungkin ya kurang yang orang jas somoton kerja. Give and take policy. Dengan orang ikat anon somoton. Kamu usul anon somoton no khalia mampu manlia birudi man khalai tum sinai tamlap nai. Yang terjadi itu naik. Ini sendiri alliance sendiri baru bayi election kayak apa namanya kalau kalian baru somon kalian no. Jadi edisi 5,000 recruitment kalian sudah makan kalian kopi naik. Kalau recruitment mengulia baru soalnya edisi sebanyak bagi waktu itu orang semua kopi naik. Tokan naik. Aku ikut sini lakukan apa? Aku ni bagaimana sama yo. Man kan kai. 1982 সালে ইন্দিরা গান্ধী জন্য হিলি শাখা টিউজিএস আমরাতো aku kan dia sama silo komite no. Itu tiru kan টিউজিএস dari nomor itu pegang dua শাখা. Aku suka no. Aku nunggu ke mono, neng bor jetu sakar hari. Anu tu ini hai kono, neng anu sudah di, anu sudah. Aku kaya sama besi, agreement mana? Agreement mana pernah kan? Tu itu agreement mana? Indra kan tu
84 agreement mani bukuman 84 cuman le andor awak suno mane tiu je tiba sana paling ka sama sama tiba bisu ka ka bai kongres paja ka omong kalinya sini padu dui pak na sikian dokter kan kali bisa depan mah depan protokol sekolah sama tiap sama telangai TSPB punya tuh tadi kable kita mana coba kata kita mau kan sinto kali apa kable লোকসভা পাসন কামানে তো কম করিয়া তিনি যদি বাস্তবায় সেই মানুষ তাবো অল ইন্ডিয়া নিজ অবস্থা যে আগামী দিনও অ্যাবসলিউট মেজরিটি তুই ন হয়তো বিজেপি ক্ষমতা পেয়ে পাবে তাইপরে কিন্তু বিজেপি মান করিয়া এবং কোন মতে বিজেপি নিয়ে আসে কারণ শুরু যেহেতু বলিকা বলবে ইলেকশন অ্যালায়েন্স আসছে Saat aku tentang MP election hai ba loksawa election hai di bahas ini political hai ba di bahas amse nasi nai kan kai maximum no BJP wo di bahas hamani nuhi dong news rogo ba khmara ba ke ko borok sawo BJP rogo ba hack joining nai dong ne obni election ni BJP rogo nai আসলে কিছু ফেসিবল বলতো কিছু লিডার সব ফেসিবল আবন বেশি বলুন যখন চুক্তি বড় মাথা খেলেন পড়েন গাই কামান মা কাসান কিছু বড় থাকে অতি সেই বড় লিডারশিপ না একটা গ্রুপ মানুষ থাকে বুবাগরা সহজ সরল বড় বলতে সময় আমরা লিডার সঙ্গে দিবানো কারণ বড় মনে থাকে কি বড় মাথা থাকে কামান দাবি দাও না যে কথা রবি তোমার অব তো টোটালি ফেক টাকা জোড়া নিজের কথা না সম্পূর্ণ নিজের কথা বা ক্রেন ক্রেন জায়গায় যেন তোমার আপনার নাইনে দেখবা রবি চিন্তা না থানায় 12 তারিখ ওদের রাস্তার উপর নেই tiba hasil ni lu kan nunggu tunggu orang tiba mata buat kan ini kita jadi tunggu ni mata tu jangan pasal itu jaga pasal tunggu ni bagi India government ni law department ni থেকে চেন্নাই tiba ni IB থেকে সরকারি পুলিশ এবং সাধারণ কর্মী ও সবই তা পর্যন্ত সেমান দিনা তাবো গো ত্রিপুরা রাজ্য বুবাগরা সেকেন্ড লার্জেস্ট পার্টি হিসেবে আঞ্চলিক দল তখন এটা ফ্যাক্টর পার্টি হিসেবে বাসা হইতো আপনি কি জানিব তিনি সঙ্গে যে ওই যে চুক্তি খাইয়া থাকবেন শুধুমাত্র আপনি কি যাবো বরং আয়ো একটা সিপানো বিজেপি মায়া টানছুন বিরুদ্ধে কামাতো অনলাইনে থাকে গেল ঠিক মতো নাগো মানে ও যে জয়েন খাইয়া আবরণ ইদানে কারণে কি কেমন মতো আবরণ পেশা ব্যাক খাইছে সিনাইবা কেমন মানে দক্ষিণ ত্রিপুরা তুমি চেন্নাই সিনা বসে সিনি আই সিনা কাউসে একটা গ্রুপ লুক পাঁচ লাখ লুন নাই কিন্তু সারনো কেন সারনো 5 লাখ নি জায়গা 5000 পামালি 2000 কোন রকম টাকা খরচ হয় বড় গ্যান্ডাল সিনার প্রাইভেট টাকা কেসামা কেতাল বসে বক্তা জমি আলো কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী মধ্যে পারন সব তখন বিজেপি তাবো কোনো মান্দাই কেন্দ্র পান্তং তাগদর বিধানসভা কেন্দ্র পান্তং বা ত্রিপুরা রাজ্যের কোনো কেন্দ্র কোনো ত্রিপুরা অন্তত এসটি বেল্ট বড় ত্রিপুরা মতো গানা কথানি উপযুক্ত নিয়ে তারা পাবলিক কোনো সমাজ সাবর কাবর তিনি বিজেপি খাইলে প্রতি সাবর কাবর অলিগাল সাবর ইয়াসি ফাইলে দেখাতাও প্রেসিডেন্ট দেখাতাও ও আমবাসানি পরিমলকে বড় সাবর মুখি কোনো লিডার এই সাইতে নাকি বড় একজন মাফিয়া তোমার সাথে কন্টাক্ট করেনি গোটা নিয়ে মালাও গোটা যখন সিপিএম নিয়ে গেলেন তোমরা বড় করতা মাফিয়া আছে বাইকো কাম আপনি এফআইআর নিয়ে এফআইআর কা বেবুং গই সরকার তো হইব কোন কোন ইয়াগাই খরচা হইব সাইতে গাই আগুন বড় সব তুমি টেলিগ্রাম বড় সব সারা বছর চাকরি খাইয়ে হই জিনিস চাকরি খাইয়ে এন্ড বুং হই কামাই খাইবান ইংলিশ মিডিয়াম খুলো হই যে বড় ইংলিশ সরকার হামদে গা বড় ইংলিশ মিডিয়াম খুলো হই যে বড় দিলিও তুমি না ডাক্তারি খাইয়ে দালালগিরি খাইয়ে আরএসএস খাইয়ে অতুল দেখুন না আগুনি পড়ে তবু লাস্ট সব দিয়া পাতাল কিনা tahu tong aji tong tiasa khaitul wajah kerja tong ya tiasa ni pore payuka INPT ni pore IPT phang ka mai IPT ni pore sai sungku go ude 2017 ka sai sungku pasau ka 2019 baje kam ka sungku boykot ni jadi na budung go adina tiba sama ni makan sang bono bono tai tu picnic sai man junu kamle boykot ni asa mura ba hate ko sa rogo khamti no khai jai dol khai ta sungku na yar bisi ko but riman tong khai wajir no khomta ro bono ra sai masine bori sangambe Kanti boro, kamu esok pagi tangan deh, bobusut tuh kata orang. Bini je approve je julus, mana approve je bini je, tanah kono, public file je, acceptable je tuh mana. Aku berpikir, itu tahu kan, motor saya kuat sama payah kan, tahu sekarang one screen ni bagi nakai, yang di sana macam ni, saya tuh tahu apa. Kasih asal, tahu rasanya sok semua yang, asal 4 lapan ribu, kami ni saya sih mesti nota. Rakyat itu ni video, rakyat itu video mo, tuh boleh, jadi mana? Misal ada si fokus semua sekali. Saya lain batal itu waktu strike kan, kita mau komunikasi. Ajar ko je ini lumayan skip maka, nih je sama mereka ini juga Facebook live kayak ini samanya kok hanya. Kalau lumayan skip nanti ini tahu bahasa berapa, ya sih kamu hanya tidak serap no mungkin main ada undang undang ini dia sih kamu shoot mau tentang sama. Medi, ऐसा आंदोलन ini apa कैसा दाबी asal ini salah saya katamu kalau dari komputer saya deh rumah bersih mana Bengal school bersih mana dia baru soitari kalau saya na rumah bersih mana apa yang kita masakan যে rumah bersih ini kayak efek efek ini berbeda saya tuh bukan complicated মানে বুঝতে berarti আপনার দলগুলো একেবারে তৈরি রুম থাকে পরবর্তী সময়ে হচ্ছে বিশেষ করে সিনি ত্রিপুরা মথানি স্টুডেন্টদের অর্গানাইজেশন তমনি TIS banyak subuh sehingga kesana na orang itu mana horsnya kun motif sih kono motif baru rumah dari organisasi dia
সাবন নাই তিয়া আছে তিনি রহর কি বলকা থাকবে নাই আর কি চিনি নন পলিটিক্যাল নন রিলিজিয়াস যে স্টুডেন্ট অফ 1968 ni sini je TSF tong bor sini bo phan pa ya abu je tini chini iplasar bisma kama NGOs ba kobra commission movement for kobra তারপর কমা কাছে অর্গানাইজেশন খাইজা কা চিনি আমার বিকাশ রানী নেতৃত্বে কি হাইবার বন পক্ষিত যে তাহলে মেন পাওয়ার বড় কত আন্দোলন খাই না আন্দোলন বড় করি আন্দোলন খাইজা 10-15 100 লোক খেপা হই তানি প্রমোশন নিতে আবু দাদু নেবে যেটা আন্দোলন যে আন্দোলন খেলে খেলা সবাই বলতে খেপা স্কুল মাইয়া সাত আবুর পরে তরমরে কা দিলো থাং সঙ্গে খবর দিল্লি হতে ত্রিপুরা সরকার সাবসিডি শিখে ত্রিপুরা সরকার শেষ পর্যন্ত সুশান্ত চৌধুরী সাহিত্যান বিষ্ণু প্রেস মিট তাই বসে মারা অবন যদি আন্দোলন খাইয়া গায় আজ রাত্রি ত্রিপুরা মাথানি বুবাগরা যদি অবন্তি যদি আরো কাঙ্গটা সারিয়া গায় তিনি অন্তত 100 নি বিষ্ণু অনেক 35% রোমান বাসী গিয়া আবার শুধু রোমান সিমে নিয়া আরো খানি নাই কবরতে বাংলা স্ক্রিপ্ট যে সিজাক ন বারবার কা পরিবি খানারি বই ও যে ইংলিশ রোমান সিনে না কিন্তু আমি পড়ি মানে আবু কা পড়ি না সুযোগ জাকা আমি তিনি একটা চ্যালেঞ্জ দিছো 2024 রোমান স্ক্রিপ্ট বিশেষ করে পরীক্ষা নাই আনো খায় না না সেমিয়া কিন্তু খায় না তামুই যেহেতু মুখ্যমন্ত্রীর বাধ্যতা খায়া যে নং সিবিএসই নং সিবিএসই এজ এ চিফ মিনিস্টার ত্রিপুরা চিফ মিনিস্টার একটা ভাষণ তুই বর্ণ রোমান স্ক্রিপ্ট মা সিনে নিজে চিঠি রোমানে আব্দুল হানুইয়া আপনি বাকি বিশেষ করে চিনি এলপি বর্ণ অনিমা দেবন মাঝে ভূমিকা নারগা এবং চিনি 13 জন এমএলএ রক যেভাবে এসএমই ও পুইলে নিজে স্ক্রিপ্ট নতুন জবাব সির কোকা আপনি কম কইয়া অনেক বড় সোশ্যাল মিডিয়া না বড় মাটো থাঙ্গো নং আং যদি আং ঘরতে আং হেজাবার কই তাবু ন ধরো তাবু হাই যুগ সারাই রণ পানো বৃহণ পানো সাধারণ বর্ণ পানো ফুংনি পার্সেন্ট সিমি লামাও আসু বিনাই ক্ষমতা আছে কোনো ধরনের আছে যত বর্ণ থুম্বু রব উই গাড়ি পাড়া উই চাই উই খাই উই আর যত তো সামগ্রী নেবে সামগ্রী আমি ঠিক বুঝতে পারি আসু যে খরা খাই যে মুভমেন্ট খাই যদি রাজ্য সরকার যেটা মাইয়া মা জায়গা বঞ্চতি ইচ্ছা যে পক্ষ সাইতে মনি আপুর তো বিনি কোনো একদম ফান করা থাকে দংলে পকছরি আন্দোলন নেবে তন্তু ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পরিষদ নি চেয়ারম্যান দেবেন্দ্র প্রসাদ চৌধুরী আনি এলাকাও মাধ্যমিক পরীক্ষার ভাবে আন্দোলন থাকা চেয়ারম্যান স্যার ঈশান প্রয়াসা মাধ্যমিক সেন্টার লাগু হচ্ছে আইনে কাবার করে নিয়েছি আপনি আইনে কাবার করে আমি এমএলএ আরে আপনি এমএলএ লিখিছে আইনে কাবার না আরে আপনি বড় আমি শিখা আরে বড় কে আমি জানি বড় কংগ্রেসের বড় প্রাক্তন মন্ত্রী সুনীল মজুমদার খাস বড় ঠিক আছে আইন কত ইঞ্চি লাগে আপনি তো কইতেছেন তো আইন কাবার করে না কত ইঞ্চি লাগে দেখতে রইলাম ধরে আধা ঘন্টার মধ্যে আপনি দেখাই দিন দেখান নিছো আধা ঘন্টা বিছানা থাকা সেক্রেটারি থাকা চিফ মিনিস্টার একটা প্ল্যান পেপার দেন কি ব্যাপার রিসিপেশন কি দরকার আমি আমার কথা আপনারা রাখতে পারলেন না চেয়ারম্যানের কথা আপনারা রাখছেন ফোন লোক আপনি কি আছে ফোন ধরো ইতে হয়েছে দেবেন বাবু বসে আরে তাহলে তো একটা পুলিশ সেন্টার আছে কেমন হইব দিয়া দেন আইনে তাইলে লাগবে না দিয়া দেন তাইলে তোমার পিছিয়ে দিয়া দেন মাতাবলে তাই আর নিশ্চয় মুসকে খায় সংসদে লেখায় অন্য জায়গায় বলে না করি খাবলে আমার প্রথমে দেখছেন নি কত দিন লাগছে নি এখন থাকছি দিয়া খরচা দেড় রানা সিনিয়া এমএলএ আর তুমি রাজ আমি কেউ না আমি একজন জনপ্রতিনিধি কিন্তু ani seven ako kuninga kulit ni mana sih garo tindu benar bahasa cili kowi tapi dunia nabi itu berapa bukan untuk bos susah kerja kerja vendor kan ringa tomar kan tamai rumah tam yang kontrol tu manka jetu ringa harus ringa ning kan tong tubim sakta apa jam dusun apa borok masih mai aku masih dusun aku kerja kerja cabinet ni spokesperson mana cabinet nokan kau gitu anggar benar benar aja gitu আর সুশান্ত চৌধুরী ত্রিপুরানিয়া ইন্ডিয়ান মানে যে কোনো ক্যাবিনেট নি নিপান্ত সাংসদ নিপান্ত মানে কোনো পার্লামেন্ট নিপান্ত ত্রিপুরা বিধানসভা নিপান্ত তিনি এবিসি নিতে স্পোর্টস পার্সন সঙ্গে থাকেন আবো নাম করতে কিন্তু আবো প্রিন্ট মিডিয়া থেকে সেমিনার সোশ্যাল মিডিয়া থেকে কাইসা পুরা রেকর্ড নুমি পুরা নুঙ্গা আবো দেখেন তো আমার বলতে পড়তে ভাবতে যাবে কোন স্টুডেন্ট ন রোমান স্ক্রিপ্ট আই সিউনে নাম্বার কমরেন্ট কে বাপে ফোন তো না খাতা নাই যে 3% বেশি বছর নাম্বার কমরেন্ট এসে থেকে বব তেমন দিলে kemana mana bung saka agak tong saka sudah kok ansing saka dia pasang live naik sebelum masuk kan kasih mana bini bung sana kan tapi itu pasang lupa bisa kelihatan banyak ini bukti agi orang semua rumah kan di hai jaga wo nonton buskan wo di tok hari bagi kok ini bos aja kita sun nih bos aja kita subi anu kayak ini dalam yang lo ini buat sini wo tapi ini salah ini kok kan nanti rumah istri bodoh kan pasti sama kan itu mungkin lah rumah istri jual bodoh kan itu bah tapi bodoh kan kayak bom mungkin hari buat ini Bangladesh bukan ini sekarang sama yang tahu Bangladesh ini berapa banyak ini saya nama kita anu tidak tentang semua ang pilih hambar baru unan untuk macam mana ada yang bagus berapa misal menjawab jawab tanggal itu kok sudah bok hazak bok tiba tiba bisitu nya ini cara tahu siapa tahu tu siapa itu kan biang tang sabai tang borok tang bawa sa dunia borok tu siapa usaha kan doi siaran bok Kristen sih busuk kan kayak ramai tu ni busuk kan bisa punte pangti belah di bawah kalau kami pernah bisa sana
bong bai presiden se botang ni matang no buta ya botang no bai ber chopus tini bon tini chini question kamu no nang sai ta thai nang sai bon chadi tabu BJP kayu noi tini abor bidut no kampung hanya tung bo kurang ram je kok saman nang sindi bana bo na ini chabe kogi sebe যখন জনজাতি সুরক্ষা মন্ত্রী কক যখন থেকে খ্রিস্টান এসে বাতিমা কিনে ইম্প্রুভ বিদ্যুৎ কপিন খরং করতে বসে আজ ওরা ও জনজাতি মুসানি সুরক্ষা মনসনি কক ন তাদের কিনে আমি ফিরে গিয়া আমি ফিরে গিয়া যদি বাতির খানি টাকা দেবো বাতিল খামলে তিনি রোমান স্কিল তুই ত্রিপুরা হইছে না হাইদুম নং সাত সাত অনেক সময় বসাও আনসে ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি থাকলে আনসে রোমান স্কিল সিডিও আগে আমি টেস্ট নাই নাকি angsi alo tali pasien calar bergalai ten tunggu pasien calar bergalai angsi kayu arni timba lagi angar ni ngorobai profesor bergalai angsi calar kayu so kerja kalau nakok sarlihat deh ini buku tu jadi bangkum dengan dari politician এবং politics ni leader nang ini tengah kai dengan terus patut kena oh bepro ini buku tu tidak makan makan berkat mani nanti rojil aja ini rojil kuikom sampai neng sahabat neng elected dah non elected kisah bicara kalau approve TRPC ni chairman liui escort di mana auto tam seman Home Department tilin Home Department according to PC board escort dulu jurka escort sangka jurka ini mana ini bohi buto di salary masih kena kabo amo kino beton dimana ya masih nama dulu na dia orang call jangan TRPC ni jangan chairman strong busuk sih borong tak kira busuk ke bagan tahu kau bagan tahu sarti bawa cara sarti tengah nengkai tak kau jangan pedan nasari bunyi kesam nasari nogo beri tunggu lasih nang nengah nengki kun mau kami ya bagan bawa ni ya udah Cina ni, jatuh ni saya akan okado, ransol yang terhai, teknik hati mata angui. Kamu ni, betul ni mana? Betul kalau dari hati, orang dari hati, kan ni polisi bomang lagi, ni sini orang ni sini makalan le, polis harus kita mana? Boleh boleh susah nak ya. Angkai bawa tadi salam sudah kan, mana saya pun tekam dia. Betul sini tiga persen bagai, ekdom, biar malam tak pun berkan dia. Boleh kau betul persen boleh, patut ni bumung teh pun tak, mana ni? Sarah Jiwan, TSF ni boleh TSF kerja, TSF sempurna pasangan ayo pasang ni ya. Popular kau nak ambil lah. Kalau sedih dah, din popular sekali. Abang ni sama sekali macam ini kan. Amal peras mata yang gimana kau kan? Pung sari, sana dengan ni semua pun lihat. Bukan apa yang kita kau pung macam pung sari kau. Bukan. Oh boleh pun kau tu mahal pun. Hanya bilang suka ke pot dunia. Kau itu nampak orang basri. Adi orang kau tu nak kerja le. Dinas ni kau bro. Set mereka kerja. Boniji kau ekor jalan thani naik. Anak raja roh. Blok chairman no. Chairman kerja, sama roh kerja. আমার পরে কথা বলতে এলাকা কমারিয়া রিসার্চ করতে কমানি বারে কারণে আমার পরে স্থান সুবিধা বড় বেঙ্গলোর দেবো পৌঁছা সঙ্গে তো খামানি এ বো কম্পুকে রাজা হইতো রাজা কাম যখন শীত মালি হাকে রাজা হামলিয়া না কিছু বড় সোশ্যাল মিডিয়া বুম লুনে লুক না দেখা জায়গা আই ফটো সহ থেকে বলেনি আঙ্কুল দিন বিগনি সাবজুনাল চেয়ারম্যান খাবা সাবজুনাল চেয়ারম্যান টিচার জানা সাবা ও তুই সাথে কমারিস কোমল পুনি তুই সানি কো জায়গা আছে আমি ফটো লই বুঝতে না মুসুখ Ini kau beli, kau mau kaya beli, kau beli tongkang kaya, anti ni mau kaya beli jadi tongkang tongkang kaya, anggo beli ni aku ni, tu pun kena. Ani kau jenis bang, seluruh kalau promak kaya, kau tu baru ronda kah, jangan lagi ronda kah, jangan ronda kah. Aku ni kau tu suka ya, tambah, entah tahu kita salah jauh jiwa setengah nak hamle, rapis mana tahu rap kene ni saja tambah, kau berapa sot, berapa semua kamu, nang ni aku sawi, baru ni soal tanah hino mana, engkau kaya dua kaya bagai, engkau grup cokran kaya engkau, bukan nopo, oh cokran tono, ini dinas bangsa hai pro, jadi all tu sekali kah. TSP dua itu kerja. Bawa kuno din cini cito bawa baik, bawa kerja ya. Jangan yang kerja ke boro ini kali insya Allah kan. Sin lagi mati kuno lupa TSP INPT ini sorbot takule masa kerja. Presiden bilang kalau jalan sekali jodi Boma, amnesia senior tongani, ayo jodoh, boleh tiba mau kerja. Sipun rock bukan apa yang sih, bawa INPT ini SGS tikum. Mau saya meeting ini. Kau tahu mana kerja kan? Yang saya tahu kemana? Papa yang mungkin sama dengan langit. Ayo pergi tongkok, pergi komite kau ni kan. Jadi baru khas tanya. Daniel sama songkun dia khas tanya. Ayo pergi waktu apa? Panis lepas itu jenuh kenapa? Kata masa sakit. Dunia boleh nak kagak cross kali bo. Baru kali nalian. Anti baru no. Apa hay no? Sini dinas mau buat bondu no. Main bos sentuh balik ke no. Kita bin kepala. Bukan sahaja kau pun susu mandaria. Agi dah hendak dari bantu no. Wala lagi. Terus tunggu banyak sini. Sosma. Ayo mungkin sini pakai mantu wala lagi. Anda bakun dah tempat bin kau beri bosi tu macam. Terbin karena ni apa? Lu kalau mana kau kesana? Nasindi. Bukan datang kaya ngajong, tapi bisi dora nangga ambil pore nanti ni, pabrik lo, borong ni hasil bisi kalau macam masuk itu moni. Dara bukan kerana bom satu maya, induk satu maya, omuk semuk nero, bor polisi kerana, ebon si borok, bukan kerana yang kiri tengah nero, ani bisas, bor kaya hai tu isya, bukan kerana ni
এবং তিনি যদি ওরা টিটিসি বানায় তিনি আর্টিকেল 125 amendment ইয়াকলা 2 and 3 আও যদি ইনক্লুড তুমি যদি ওরা যদি এগ্রিমেন্ট নি ফেলে গান ত্রিপুরা সরকার হাই মাসামনে ওরে পরে তোমার থুমসান গান নাই এবং ওরা যেটা যারা জনজাতি নিয়ে বরকত কমিশন নাই নাই কামাই করো কারণ সিনো পর্যন্ত 100% বিশ্বাস আছে বিজেপি কেন্দ্র কমিটি আর ওরা যেটা তুমি যে বাকি কুমড়া যে জনজাতি মুসলিম তোমার বরকত কমিশন নাই নো হয়ে নাই কোন কাম না এবং সিপিএম তাই বকর বসে না আসলে বিশ্বাস দङ এবং বুঝকানি সালো যদি এগ্রিমেন্ট প্রাইমারি পড়ে এডিসি তাও যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আছে সবাই ভালো 44-45 সিট বাড়ির বই ইলেকশন কি জানতে ত্রিপুরা মতো অ্যাবসলিউট মেজরিটি মানে তেজ ক্ষমতা ত্রিপুরা মতো বুবাগ্রা নেতৃত্বের ভাগে নেওয়া অসুবিধা তার ইস্যু এবং নাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট তাই ত্রিপুরা মতো খাসিঙ্গ দিল্লিও थांनाय माने यागलो काम कबलामोनखा जों तो खनाय मानका बिसिनि कमाजे ड्राफ्टिं कमप्लीट आबो दे थ्रुवै थाखलायनान सिमिसे दंसो बहाय आबे दिल्लीओ कगलाम तंखा त्रिपुरा मथाबाय माने न चिनि बुबाग्रानि तैफांबाय गोबां मा बेराम कक सालाय जाखा आरो चिनि प्रफेके जों जेटा जे प्रपोजल नि माने आबो जों साबमिट खायका Kaya bongi bo jono phunuka ka both side na chung nai dekha nai be ya ko bubagra naikha chin elupi bo naikha angmo naikha olo kaya kai nai be mane bo nukha jeta bubagra puilen sim je sai phemani chini lukurogno je kogri mani bubagra kogri mani ত্রিপুরা মথা ni leader of je kogri mani সংবিধান ni bisingti kai সমাধান constitutional solution jeta samani Obo o jagaono जों लरियाखौ जों o jagano tongo obono tuino जों बुसकांनि सालो सिनि कगलाम पाइसा जों एग्रीमेंट खायसिनानि लामावनो थांतंखा बे तामन जाकाय अरो टप लेवल नि बरक o एग्रीमेंट नि दिनो तंगनाय इंजान जाकाय बिनि जरा बरि मानि देखा काकायनो जों एग्रीमेंट उंगै थांसिनाय ता Kakai aboni bagino gobaं समय bang saka bubagra botini finance tongmani engkakai bubagra khana othoba sonifan phaimano binike miya kaise meeting tongmani o meeting o misung thangka engkakai botini konai engkakai abon pore khaina bubagra tin hasto phainai tin ojamara goi manai lukuro goi malainai gobang ma beremni chini hoda dofani bororo goi bo kok salainai ebong जों ताम खायनानै थांतंखा ताम मानि फैका दिनयागो तंगो जतनो गाय बो फायका कैनो जों कोंगनाय गाय आबनि बिसिंगो जों खालायो अतालनि बिसिंगोनो एकटा किछु जों एग्रीमेंट खालायनानै हिनिसनि खावा जों मानसो कइ दंखाता तबुक हस्तिनी बीजेपी जनजातिनि जानिबो खाते जे एडिसिनो टीटीसी ni sanmungo borok je central government no state ni cabinet o pass khai central government ro horjak tetra adra ke norme ha sanmungo abuno exactly da khaijak khabai ko borok ni tamo aboro sing sainiya kokmukha abo nini janajati morcha pani di IPF tifani hindi borok 125 amendment khainani thanai 5 bochor borok saka কিন্তু একদিন ফনো আবন্তি বরক আন্দোলন বখাইয়া দিল্লি থাং কগা সাকাবো বসং সাইনিয়া লুকরক কেপ সাইনিয়া ত্রিপুরা হাসিন বরক সাইনিয়া গ্রাম অঞ্চল পাহাড় যখন রাজনীতি মিছিল মিটিং খাইনান থাঙ্গো আপর সিং ওয়াইসে ইস্যু সাও এর বাদে বরক বুকক পেল তিনি সিপেলা টিটিসি খাইনা পানন্থন বা 125 অ্যামেন্ডমেন্ট খাইনান ফানন্থ সংবিধাননি অবনীতি বরক কোন সময় কক সাইয়া এবং কেন্দ্র সরকারও থাঙ্গিব borok tumo dino obonate pressure create khalaya ekmatra bubagaran tifangbe Tripura motha simino monotui kok saitongo ebong kendriyo sarkar bo Tripura mothani ojama bubagarano tuino tai chini gobang leader no tuino tabubo o Tripurani je somosya no samadhan khanan kok saitongo gobang porto portika ba media ra gobabongni chepui ba koi kisu netarok bibhinno somoy bibhinno dhoroner kok saitongo কিন্তু আকগনে কোন অর্থ করে বা কোন খাইনাবো করে তবে কবাগমা রিজনাল পাতিনি চিকন ও ওয়াতি ফাইনুকুম হাপক পেকলামা হাকবামা কক সানাই তো নুখা যা আবা মুতিনি দাবি তাম খাইতং খলা বড় তাই কক সাজাই দিয়া
Tiprama thabai IPF tin bisingo pathkomo Tiprama thabubagra por somsim saka Kendra Sarkar bai chini man thainam riwui soi khayasa pajinta chung kono problem bai chung asuk thanyaw bo thanja jakai chung বিরোধীও নতমাই কিন্তু IPF ti saw chung Tipraland nango chung seo TTC sano nanata bun ek prokar ek dhoroner neta ek dhoroner kok saw কিন্তু প্রথম খায়া মন্ত্রী আসুক তঙ্গ নন রিস রিয়াখা তাহলে মন্ত্রী আসুক তঙ্গা মন্ত্রী জাখাতে দিতা 5 বছর নং টংখাবলা এনসিনি নেতৃত্বে তাহ 5 বছর ন তাম রেখা তাও শুক্লা চরণ দিক কাইসে সংগারি হাই আসুক যা তাম রিমা খাবা নিম দাবি সিমাইয়া নং কইয়া রোমান স্ক্রিপ্ট নি ব্যাপারের উপরে একটা কক সাইনিয়া जों आंदोलन खालामनानै पड़े তিনি CBSE ताबो TBSC ओ ताबो रोमान स्क्रिप्ट सैमान तंनाय बले मा सैचा बले CBSE को अब PISF आंदोलन खालामनानै बागैनो तो मा खाना बले देखा आंदोलन से खाया सुदु तामो खायनाय नगो आसुतुतै मीडिया चैनल लोंनो नाहारी कक सानाय अब सिमिन एकनाय आर बुबागराना साजानाय ए साराते कोन राजनीति करे नग बिसिं आसुगै मीडिया नुहुन नाहारे बुबागरा साजाना सारा बंगनि कोन आंदोलन करे बुबागरानो हान्या साना सारा बंगनि इनको ताई कोन राजनीति से करे कारण टारगेट बुबागरा कारण बो जत्तनो हास्तेनि जत्त बरनो बो थानसा खायै दिनै जोंनो थांनानै लामाव बो दै माखा फुमै माखा Tiprama Maharajani title Maharajani title by Tipa Hastini Tipa Sarni constitutional solution by Tabu edisi hapango edition ni man kaino constitutional the solution sanman ya globo ini lai thangjak jeng saimanka PNB accord ATTF accord rogo jeng amate khaina tabu ko bisingo tongai rokna Maharaja Facebook live phai je samani samung kahamo tong kahamo dokhani samung tangani kifili phai di khansake samung tangani je koimani okhoran tabu central government by je kok salai tomo nisin bisinpi saimani bor bibagi ke bobo hai update tong kun agreement buku logo bor bibagi salai jane bor ne diman tampo বিশেষ করে যারা সিলাইবে সবা খাইনি বাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কক লামদা সালাই তঙ্গাবলা আন সাইনিয়া তবে ত্রিপুরা থাবাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কক সালাইমালা আন সাইমানো নিশ্চয় যারা সিলাইবে সবা খালাই তংনাই বিশেষ করে যিনি MLFT তাকক সংগ্রাম যারা তংনাই বড় সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বাই কক সালাকে চাও আং চাও বড় কক সালাকে জানাই যিনি যে মানফাই जोंहाबो संविधाननि बिसिंग बाहाय कायै जों तुबि मानो जेहेतु बुबागारा मुंखा फायदि जों थानसाखाय खायानो दा आंगरनो कयनाय बर सेंट्रल गभर्नमेंट फाय कक सातुन बुबागारा बाय फाय कक सातुन इंकाय जों जुदि थानसा खायै सेंट्रल गभर्नमेंट प्रेसार रिमान लायखाय एका जिनि अनेक दिप्रासानि हामारे जों तुब मानानै होनाय थायमाने जोंनि पलिटिकल राइट्स तुब माननाय जोंनि एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स तुब माननाय इकोनॉमिक्स पावर तुब माननाय कल्चरल पावर तुब मान अनेक किसु जों मानानै होनाय खाखायदा इंकाय अबनो आं सानो नायो जोंनि जारा एनएल ताकक जोंनो फायदि जों ছেলে बैसोबा तो अनेक बছর खायजा किन्तु असकै तो कइनाया काय आगे तो चिनि अनेक किसु जों साइनि आं तो माने काय ताबो का साइना खाबले काय ताबो चिनि बसखां जेतो बुबागरा दंगो इंकाय आं बरनो कइनाय बरनो थानायानो अनुरोध दंनाय नरक सेंट्रल गभर्नमेंट कक सादि नों बक्तव्य तामो दं नरक सेंट्रल गभर्नमेंट थानाय नरक सादि सेंट्रल गभर्नमेंट बाय बिसिं आलोचनानि माध्यमे जाते पार्मानेंट एक सल्यूशन चिनि हानि जों जालनो जों खालायमानानै मताखाय जों मा बसालायनाय आबोन बागै नरक सेंट्रल गभर्नमेंट कक सादि आं अबनो बुंनो थानानै कयनि दं ड्राफ्टिं जेंगागै दं उभय पक्षनो सेंट्रल गभर्नमेंट टाइपनि प्रामथानि बुखाखै जे कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन जे ड्राफ्टिं नि दंमोन आ ड्राफ्टिंगो तामो तामो पॉइंट दं ए बिसिनि डाइरेक्ट फंडिंग है के बाद टीटीसी है के बाद फॉरेस्ट लैंड पावर तामो तामो आ ड्राफ्टिंगो खबजाका पॉलिटिकल राइट्स न खबै हास्तेनि टिका सरगनि बिसि आमदानि लुकरनि बा हास्ते टिका जतो लुकर टिका सरलुक मान खैनो ड्राफ्टिंग
to onek kisun tongo jeta agreement ni sikang sini sanani thikya hekai jeng jedino bubagaran peifangbai Delhi wo agreement ungana asharigano bubagra press meet dinai ebong chini agreement delayo tam sijak pong অবচন ফাং ফাংকাই রিনাই যেখানে খলবই তনিয়া খগইব তনিয়া যেহেতু দখনি বরক বাই দখনত তৈছে সিনি সবা দখনি লুকরং তৈছে সিনি সবা বুবাগরা ফাং ফাংকাই রিনাই তবে আং লুকরং সানানি মুসুঙ্গ লুকরং সানাই যে বুবাগরা যে কক রিমানি অম जों तिप्रा सारामनि मानथायनि जे কক রিমানি অমলে চিনি एग्रीमेंट बिसिंगो न खबजानाय होननाय आं सायमानो अमले जों सायसारिखौनो सायमानो अबन बिसिंगा ताबुक सानानि थिकिंगला खिना आं वानसुक्ता ताबुक गोबां पलिटिकल पार्टी नि बिसिंगै थायबा माथे कक कासावि दं इकामो था बीजेपी बाय सरकार थांसिनाय मन्त्रि वा आसुक सिनाय आबो हाके जे कक हावाई दंमानि हावाई उनजाक खायजाबि दंमानि आबोनि बिसिंगो ताबो इकामो थानि फासिंगो जे एग्रीमेंट नि बिसिंगो सालायजाक मानि वो ताबो मन्त्रि नि फासिंगो थांनाय दे बावहाय अब्ला ताबो ककन खामो फास्ट बुबगरा साका ताबो आगि बसाव निया जरतिबो बसाय दंगो नो कम्प्रोमाइज अर्थात प्रथम चिनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय त्रिपुरा मथान बिसिंग एग्रीमेंट मांगरानाय तारपरे चिनी पार्टी दंगो पार्टी ने अजामारानो तै बुबगरा आचुनाय जों मन्त्रि सभा थानाय दे थांगा एबं ब कंडीशन जों मन्त्रि सभा थानाय अब आन पार्टी मा आचुनाय जोंकि बीजेपी पे एलायंस सुनाय ना एलायंस नि फातारा दा तंगै जों मिनिस्टार थानाय और कक उनाय एकाय और अनेक राजनीति नि कक दंगो एका अब बिसयनो तो बुबगरा सासुं दिसन नागला चिनी पार्टी नि सिस्टेम बुबगरा सासुं गरना चिनी 13 जना एमएलए दंगो चिनी 18 जना एनडीसी इंगरो दंगो अब 16 जना दंगो हंगाकाय बे गोबां चिनी अजामारक त्रिपुरा मथानि अजामार दंगो टीआईएसएफ नि अजामारक दंगो वाईपीएफ नि अजामारक दंगो टीडब्ल्यूएफ नि अजामाजिक संरक दंगो जत्तनि मतामत नावैनो बुबागरा कायसा ककचाबनानै सिद्धान्त नानै डिसिसन खालायनाय जे जों बीजेपी बे एलायंस खायदे मन्त्रि सभा हाबनाय ना फाता दंदा हाबनाय जों तामो खायनाय अब पार्टी वो डिसिसन मनि परेवनो जों साखलायै लोकरन बेसं प्रेस मिट दुय जों सिद्धान्त नानै दा अब नागिले जों ताय बिसि सायनाया ताबुक हाल बस हालो एग्रीमेंट साखलाय जानाय सिमिसे नासिन बायजा गोबां हास्तेनि त्रिपुरा हास्तेनि वान जे त्रिपुरा जतनो बखा उन उइङै दिल्लीनि फासिं नाहालायजा बीजेपी नि बखाते बीजेपी जरगातु मोर्चानि बखातिबो गोबां दिल्लीयाव थांलायमानि फायलायमानि मीडिया रबो कासाय दंखा लोकरबो मुसुमजागै दखा बखा दग लायजागै तामुनो आबो लोकरनि फासिखौ तामखौ बुंतो आनि ककाय मानो सानाय जनजाति मोर्चा बाय तो सेंट्रल गवर्नमेंट आ रासुक जों सायमिया त्रिपुरा मथाबैनो रासुकले ओंखाय आं त्रिपुरा मथानि खरसे एमएलए नि सानाय बुबागारानि वारियर सुंगिनो सानाय हास्तेनि लोकरना आं मुसुंनो सावो बुबागारा नरंनो जे कगरिखा अकगनो बुबागारा 36 जरा तंखो मुरता वानादि बुबागारानो साखलायनाय बो दिनो चिनि एग्रीमेंट नुनाय आबोनि बागैनो बो तिनि फाइनाल तमनि किसा उसुरि थांका बो कक्सा लायैनो सेंट्रल गवर्नमेंटनि टप लेभेलनि बरबाय कक्सा लायैनो बसिनि हास्ते फाइनाल एबं चिनि त्रिपुरा मथानि अजामानो खबुइ हास्तेनि बरम गनां गोबां मा हदानि अक्रा चाक्रा रगबाय ते गोबां मा इंटेलेक्चुअल रगबाय गोबां मा बेबो कक साफायनाय बुबागारा कोनो कासा स्पेसिफिक कोन एकटा कम्युनिटीनि पे काम खाया थांचा माने तांबा जतनो खबुनो थांचा हेकाय अर हामारि तु फांकाय जतनो न हामारि तनाय एका आबोनि बागै चिनि बिभिन्न गोबां मा हदारग बिभिन्न धरনের कक सुकलि कगरक फायो सुकलि कगरक सालायनानै अनेक समय चिनि मकलक लायो एका अमरनो जाहाते चिनि बिसिंगो सालाया तै खेयनानि बागै अकरा साकारनि न जतनि बिसि दायित्व गोबां हेनां मानसुगो आं बरं थानि कयमुं तंनाय अ जराव बे गोबां मा जोङो सुकलि दिनाय गोबां मा जोङो यखाकनाय
जोंनो अ चुक्ति खायनायनि हयते सेपेलेनायनि बागै गोबां बरक केबेन मुं आसायनाय चाय तंनाय अबनो मथागनि बागै बा अबनो कासुनानि बागै जों सिखलि न खबै सोलोंनाय न खबै जोंनि दफानि अक्रा साक्रानि बकायसा दायित्व दङ अ दायित्वनो जों अ जराव पालन खालायो बुबागारानो चुबा चुमा खालायनाय और ये कहाँ से लाए? ये पका हुआ है। नहीं, ये अलग है, ये अलग है। ये गुजरात का है, ये बांग्लादेश का है। 300 रुपया काली मुंडी है ना, ये 70। ये नम पीछे नाम को तो नीचे वालों को देते हैं, उनका पैसे खुशी देते हैं। जो हम लोग बाहर से आता है, बाहर से मतलब जैसे आप लोग का मानव को जो वो आंध्र से भी आता है, गुजरात से भी आता है और ठीक है, थैंक यू। हम लोग আরে কি অবস্থা করতেছে দাদা একটু সাইড দেন না ठीक है সব দিলে খবর
ये कहाँ काटते हैं? घर में काटते हैं। ब्लड क्या करते हैं? साहब पूरा देखने के लिए आया हूँ, आप बीच में ही पकड़ लिए। तो मैं ये मार्केट इसलिए आया हूँ, फार्मर्स इधर उनका जो प्रोड्यूस है, फार्मर्स प्रोड्यूस इधर लेके आते हैं, वो कैसे इधर बिक रहे और लेने वाले कैसे ले रहे और मार्केट का क्या ये है, ये देखने के लिए आया हूँ। अभी तक जो देखा है वो अच्छा है, आगे अभी बाकी के देखने का है, देखने के बाद जो कुछ भी है मैं बोलूँगा। और हमारे साथ मेयर है, मेयर से भी बात करूँगा और ऑफिसर जॉइंट कमिश्नर भी है, एडिशनल कमिश्नर है, उनसे भी बात करूँगा। अभी तो जो देखा है वो अच्छा है। मछली बाजार और सब्जी बाजार जो देखा है कैसा लगा आपको? ने सब्जी बाजार में कुछ चीज़ मैं पहले नहीं देखा था, कुछ हमारे पास वैसे तो वो पत्ते जो ले लिया ना, क्या बोलते हैं, लौकी का पत्ता हमारे पास यूज़ नहीं करते हैं, इधर यूज़ करते हैं। तो जो भी चीज़ है खाने का चीज़ उसको टोटली यूटिलाइज करना ये मेरा प्रयास है। इसलिए अभी हमारे पास मच्छी है, मच्छी का मुंडी जो है वो जनरली हमारे पास यूज़ नहीं करते, मगर मुंडी का ये है। वैसे ही क्रैब, ये क्या बोलते हैं, ड्राई फिश में नहीं, ड्राई फिश में भी बांग्लादेश से जो आया है वो मैं पहली बार देख रहा हूँ। वो अलग अलग किस्म के हैं, एक एक जगह एक एक तरीके से खाने का चीज़ है, वो सब देखने के लिए मौका मिला है। मैं इतना ही बोलता हूँ कि आम पब्लिक को जो भी चीज़ खाने का है सब खाना है, जितना खा सके वो छोड़ने का नहीं है। कोई भी छोड़ने का है तो उसको कैसे फिर यूज़ कर सकते हैं, ये मेरा मन है। वैसे ही मैं सबको बोलना चाहता हूँ, खाने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस, रिजर्वेशंस रहने का नहीं है। सब चीज़ जो चीज़ खा सकते हैं वो चीज़ खाना है, ये मेरा है। थैंक यू, थैंक यू। माता की वंदे वंदे वंदे। गवर्नमेंट खड़वागिरी किसी शब्द जवाब चाहे जवाब दो। बोलो भाई भारत माता की, बोलो भाई भारत माता की वंदे वंदे वंदे। गवर्नमेंट खड़वा আইনত ব্যবস্থা নিতে হবে, অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে হবে, অবিলম্বে আইনত ব্যবস্থা নিতে হবে। সংগ্রাম ডিপার্টমেন্টের ঘোটালাবাজদের জড়িয়ে নিতে আইনত ব্যবস্থা নিতে হবে, অবিলম্বে ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের ঘোটালাবাজদের আইনত ব্যবস্থা নিতে, অবিলম্বে ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের ঘোটালাবাজদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে আইনত ব্যবস্থা নিতে হবে। এই ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের ঘোটালাবাজদের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নিতে হবে। নইলে এই আন্দোলন, নইলে এই কর্মসূচি, নইলে বিক্ষোভ। আমাদের ডিমান্ড নিয়ে কালকে আমরা এসেছিলাম, আমরা বলেছি এই পরিবহন সেক্টর যে আমাদের দাবি, ন্যায্য দাবি, এই দাবি মানতে হবে। আমাদের বন্দে বন্দে পারমিট কেন বিলি হচ্ছে, জবাব চাই, জবাব দাও। এই লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে পারমিট বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা দিতে হবে। এই ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের হবে এই ব্যবস্থাপনা কেন নিচ্ছে শ্রমিকদের সাথে। নইলে সংগ্রাম, নইলে কর্মসূচি, নইলে বিক্ষোভ, জবাব তোমাদের দিতে হবে। নইলে বন্দে মাতরম।
भारत माता की भारत माता की আজকে আমাদেরকে রাত্রেবেলা আমরা জানতে পারলাম তারা গ্রুপ মিটিং না করতে টাকার বিনিময়ে বিভিন্ন সেক্টরে পারমিট প্রদান করা হচ্ছে কেন পরিবহন সেক্টর জবাব চাই জবাব দাও বিভিন্ন তারপর আমরা যখন মিটিংটা করতাম আমরা এখানে অনলাইন শ্রমিকদেরকে বিভিন্নভাবে হয়রানি করা হচ্ছে কেন পরিবহন জবাব চাই জবাব দাও পরিবহন সেক্টর বন্ধ করতে হবে শ্রমিকদেরকে বিভিন্নভাবে হয়রানি করা ট্রান্সপোর্ট সেকশন করা হচ্ছে কেন জবাব চাই জবাব দাও টাকা প্রদান করা হচ্ছে কেন জবাব চাই জবাব দাও বিভিন্ন কোম্পানি এই জবাব চাই জবাব দাও নাই নেই সংগ্রাম নাই কেন জবাব চাই জবাব দাও এই পরিবহন সেক্টরকে নিয়ে এভাবে অবৈধভাবে লাইসেন্স প্রদান করা হচ্ছে কেন পরিবহন সেক্টর জবাব চাই জবাব দাও এই জবাব তোমার দিতে হবে। আমরা গতকালকে এখানে এসটি বোর্ড মিটিং বলে আমরা শুনতে পাই। তারপর আমরা এখানে অফিসে এসে এখানে জয়েন্ট অফিস কমিশনারের কাছে আমরা জানতে চেয়েছি যে আমরা তো জানতে চেয়েছি চেয়ারম্যান রেজিগনেশন দিয়ে দিয়েছে, তারপরে কি করে মিটিং হচ্ছে। কেন ওনাকে জিজ্ঞেস করার পরে উনি সদুত্তর আমাদেরকে দিতে পারেনি। উনি বলছে যে ওনারা নাকি গভর্নমেন্টের কাছে ট্রান্সপোর্ট দপ্তরে ফাইল পাঠিয়েছিল, ওখান থেকে তাদেরকে বলেছে যে তারা এখানে মিটিং করার জন্য, তারা মেজরিটি নিয়ে মিটিং করার জন্য। ত্রিপুরা রাজ্যে বহুত দপ্তরে বহুত বোর্ড আছে, কোনো বোর্ডে চেয়ারম্যান যে সময় রেজিগনেশন দিয়ে দেয় সমস্ত জায়গায় সবাই জানে যে বোর্ড কমিটি ভেঙে যায়। তারপরেও এখানে তারা সেই মেম্বারগুলো মিলে তারা এখানে মিটিং করে পারমিট তারা প্রদান করছে। যে অভিযোগ যে পারমিটগুলো প্রদান করছে তার সেটিকে বাতিল করার জন্য যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেগুলো বাতিল করার জন্য আমরা এখানে আসতে ধর্নায় বসেছি। যতক্ষণ কিছু বাতিল না করবে আমরা এখান থেকে কতগুলা মানে অভিযোগ তারা দুইবার তিনবার মিটিং করেছে। তারপরেও আমরা প্রায়ই শুনতে পাচ্ছি যে এখন শোরুমে গেলে অনবরত পারমিট বেরিয়ে যাচ্ছে, মিটিং ছাড়াই পারমিট বেরিয়ে যাচ্ছে। কী করে পারমিট বেরিয়েছে এখানে এখন যে এখানের যে এসটি বোর্ডের যে মেম্বার আছে এখানে স্বপন তালুকদার কালকে যখন জিজ্ঞেস করতে আসলাম ওনাকে পেয়েছিলাম এখানে। উনি যখন জিজ্ঞেস করেছি উনি উত্তর দিতে পারেনি, উনি দূরে পালিয়ে ভেগে গেছে। যদি উনার সাহস থাকতো তা আমাদের সঙ্গে উনি কথা বলা ওনার সাহস নেই, উনি পালিয়ে ভেগে গেছে, দূরে চলে গেছে। এই সাহস থাকলে তো উনি বলতো আমাদের কাছে যে উনিও এসটি বোর্ডের মেম্বার বলছিলেন, উনি প্রত্যেক দিন বসে। আর একটা ব্যাপার হলো যে উনি প্রত্যেক দিন বসে আমরা সবাই জানি যে গাড়ি আমাদের বিক্রি করলে ওনারশিপ চেঞ্জ হতে গেলে কমার্শিয়াল গাড়ি তো চেয়ারম্যানের সই লাগে। উনি প্রত্যেক দিন এখানে বসে সই করছে। আর ফ্রিতে কোনো সই করেনি, উনি টাকার বিনিময়ে প্রত্যেক দিন সই করছে আর ওনারশিপ চেঞ্জ করছে। এই যে অবৈধ কাজগুলি করছে 2023 সরকার আসার পরে যেটুকুলো কাজ হচ্ছে সেই অবৈধ কাজগুলি সেটিকে বাতিল করতে হবে। সেই দাবি নিয়ে আমরা এখানে আন্দোলনে বসছি। আমার নাম অসীম দত্ত, ভারতীয় প্রাইভেট ট্রান্সপোর্ট মহাসংঘের সর্বভারতীয় সভাপতি। Maharaja Bano Hamza Dasa Pakistan depan bagi mudim dikai pesa. Orang dikai pesa. Padahal depan bi masa kala di masa am depan yang bagi di kala ibu bawa. Bawa bukan depan masih bawa arle. Bawa ampun hanya sampai. Jat tono kasih ada tu. Bi kau nak tu. Bil Clinton pun tu berinkan kerja Amerika hatan kau presiden saja mulai. Ini dia Donald Trump tu bi masa makangka. Tahu sebenarnya menalina dalamnya yang sama bakin kusal metik su. Orang yang maksud dari itu saya Donald Trump Amerika presiden itu bawa senai kerja. Hemat malah di saya sih nak kau kerja. Saya apa yang bingung kalau saya lain kerja nasi sama dengan kajak kan sama kerja. Sini memang sama kerja. Dari sama sekali, abu sahaja naik abu sekarang murka tadi, sentuh murka tadi, yang maya tadi, murka yang mereka hanya kaji sayang, mereka hanya ti hanya mereka sentuh apa dalam mas. Ini itu saya besar di untang satu maya apa, hook sama saya hanya nen, bos bos lebih kayak saya mesej depan. Ini pun masalah itu satu kalimat yang terserah, itu dalam motor single merit kau satu, jadi lain kau penting. Yang rumah kamar naik itu, angsi masa sih dia separuh naik, santi nak kami dari santi kau satu, awak kata kamar terbaik, angpi nak harus keluar sini nak baru penting. Asal kau dihimatkan, yang apa pernah, kita kasih dihimatkan dari siapa pun, bawa saya, semua itu. Anda bawa hidup dari sekitar, kasih tinggal jalan sana ke bawah mas semua. Right, sini kau kan, kerja dapat pantai, kau yang Maria sini orang orang tatap muka pada zaman family kau tampil kan ada pun kau seru. Kau ani bisnis ni, bikin mereka selalu kasih ani tahu no, sama dia
angka lekah kalau kerjaan di masa di nama nih bom nilai anak serta ayo untuk makan pro di bawah kapal muda oh bagi ke saya mereka dalam apa jadi agak tema saya berdesi karena ini uang sama masa semak kenal kasih aku ini sama maksud itu kan mali bina apa tentu itu kalian mereka bawa nana yo nanti makan tipe jenaka bina sekali mbak apa tipe saya pun sama di masuk saya yang tidak menemui ya hari dan mereka oh selama ini tahu kamu serta angka pun bilang sama kamu asal tanya anggut tunai mereka sampai tina hina hijau norok kata apa nama tuh ya norok kata do to sisi mana tuh ya nih news media rok kisah misalnya sidang mani kebo informasi mana di situ inuka di logo akan gay bang TV rok interview nalai tong kayak melero nuka benar rok kena tong kaka itu untuk kalau hambai besar hambai kayak definisi separuh dari habis nam sama sama bang ang jadi sekolah mantap besar kayak di protector council mana apa kan tuh di protector council baru tahu dengan sama nih kata ribuan diri mau tunggu tapi kenapa parlemen tuh pas yang kokong deh kayak parlemen tuh kita hanya mau kayak ain tuh kayak mau ya ada di council parlemen tuh aja sebelum kosa pas dulu kayak tahu di protector council proses sih mana kah ini jadi tahu sekali oh angkat kau terus dari bang kena kayak bang sampai sana ya kayak kata anak anggota orang jago zaman tertato asal mode isu kayak tunggu no karena sebenarnya agak udah kira tadi pelan there is no compromise jadi kan apa maya sang saja kan agar tadi pelan bil pas lagi ya apa nih pada baju solek ya interluka tapi baju solek ya baju solek maka ini rok raspberry hoce awal muka kayak mau bawa satu sana sekono tong kalian bagai sini aja gini angko habab ini pajak tiger nih lidak atau jadi apa mah bawa ML sini awal ML orang samar kena ketemu tiba kaisa India kayak gitu sama aja kayak jenor via tonggo sitables semua tuh pacinai engka waga produk tarisen tong selama ini sama produk kena kenapa anak perunti asuk produk jasa pasar itu proses saja sekono mencuri dah masuk tentu dah dokan kaisa sebagai pasien harga masuk tuh pun api je imuson pun ini kotor lagi usun kamu zaman pasti tadi zoom dia ada ekustari ke berat pelan pas ke sapi itu bagi solda kayak param per kawak pun dah habis silai silai pada bazar soal jalan tani enggak ya ampun yang pernah jauh last fight dia ada tes ke wilayah kita terjadi dari sini kompromis ke serial itu nuih pega atau jenato drama di sistem dia bang ikut pula langsung dikalah kedua pegang angka atas tadi waktu luar haping di ruang saya kan dia bang apa sampai saya prediction kayak jadi di pasar no hanya hai dari di bulan bunggui political tengah sepuluh anak kos tapi ML orang jadi apa apa orang hodoi bakal berkat apa tanah orang pengen koksa boram sakit apa sebelum tiga sabar mani anak mandiri telepon saudara apa kayak mungkin mesti bayar orang aku orang aku bersama orang recording kan estimasi aku kayak karena tuan berdoa kalau jadi apa bawa putih kita putih siapa bani bawa tahan hamzah kita silai kita nadi semua kita kalau siapa ini bawa bawal gini kayak bapak kebang mati je seneng saya member program kebang mana tiga saya dulu mau komputer kita apa tuh angsi sih kemarin mulai aku kau kesana ini atas kita member kayak masih kalau sanggup berdampak ini ojak kau ini kisah angsinya pas nomor mama ya ojak kau pakai dari mana teman kau kayak mungkin tahu kayak di bandara muka waga pun kau salah soalnya bagai tiang mana ini sama kan awal angsinya berapa besar tuh bisingnya pakai enggak sekarang beberapa apa sini tahu dia ML engkau bawa sekali tadi pelan mana bagian kalau kita terpinjam nanti tinggal orang putar mantul dari baik aku engkau ini kita mengkata masuk ke saya tahu dia proses sakit orang bono satu wadah hamil apa kacang dulu tapi orang jemen don borok sistem isu belanja di prasar yang angka borok sistem isu aku sih jadi tiba borok banyak tentang borok mentang kotor sebenarnya kotor asal buru pertama jadi nanti kita kait napa nanti kemarin saya yang tidak cocok macam jadi di prasar berarti borok jadi pun sih kagak raja baru bahkan mereka borok jadi haraka ini saya asal isu di lokal atau raja pintu saja atau masa Unisho akan mengisah sesuai. Tapi Unisho dalam perkongsi masa pas lihat, kajian lihat, bodoh lihat, saya beli tentang lihat, apa yang sentra kajian sentra kajian tahu pun tidak asal lihat, kayak menghukum kawan orang senia, tentang nugia tak sudah down tidak guys. Anybody says about that matter. Antum itu orang komen di sentra tanggal 1951 di sentra tanggal has jangan ni asam pertama ibu pak kayak, enggak 61 pertama 71 tanggal pernah cabai agar, ya sentra seman boy, bagaimana bagai already proses saya tunggu, asal kaya mas di masih sentra mas main, enggak sini bodoh asal dikenakan, tetap bukti kaya. Asal kalau di putih banglah nih payah orang hama lagi pengen sekolah abang kasih peribahasa lebih dia. Nah dasar dia nama JMP mangka, nah tiulis nama mangka, tangga apa kami yang kena. Asal sengsian guys. Soalnya kalau masih sini hawa saya mau. Enggak tahu antara kalau masuk kalian aku kok. Ini jadi sampai baru aja anggota sotian mah busuk punya semuanya. Abang tadi BJP rok, IPP rok mobil di komite kapur. Baru only di sini jepang menang nebar kemarin mati ex minister. Bawa kampung kontesta, ada council hanya gunung rusanya itu kontesta, je member hanya nih bagai proposal mana, je nu karena abang kemai tengah apa fight tolak aja kan kayak kewa baru abang tuh boy mantap baru jadi kewa saya tengah apa tahu sendiri finance bawa dari pan mana bagai sengkong kasukin kan kayak ini supaya tong mana parlemen bi kerja apa di sini ada mungkin nebek gitu nggak tahu dia kontes lah seed money peka omah money peka kewa kita apa parlemen tuh amendment kayak adoption kayak kuna mau kewa kontes sini dia ang jadi mana kayak orang ay tak lihat keren hai dok mana mau kita BJP baik baik kali oh the last period ini bangga mahai last period last tapi dari finance kan semasa sih oh jadi departemen ba abo state company dia kuno CPM para CPM tunggu 5 kun dia
যে এডিসি ডিপার্টমেন্ট হন থাকো আবো দাস পেমেন্ট পাস থাকে না এডিসি মো ডিপার্টমেন্ট সহ মানো আর কোন দিন সিজা করিবলে অকনমা ডিসি কাউন্সিল মো অনলি লিমিটেশন মুসে ডিপার্টমেন্ট সিমানা হিসাব করিবলে আবো লোকাল রাজ্য সরকার তে থুমি দেবো obviously ডিপার্টমেন্ট সেটা তো আর অবন অথরিটি নাই কোন বে পাই কাং আবন পয়সা আরে বাচিন বড় মকর হইয়া চিন বড় দানা সেনা যাবো আনামা দুনে বানো ওকে আংকো অনসু নেগো যে কাইসা ডিস্ট্রিক্ট তাম দাও দং কাইসা ডিস্ট্রিক্ট ডিএম কাব যতন অল ইন অল দেবাগন বিনি আরো সমাধান মুখ্যমন্ত্রী থাকা ডিএম সমাধান সিটি ডিএম সমাধান এডুকেশন ka deputy director angkai ini tabu polis angkai SP district ni engka amaka SP nada ka sakta sa SDPU sabi sang mantu engka maka assistant processor tu wonderful yang ka private area district autonomous district council kento all district council ni thanika eta thana ko to khana todento kun power diloi abna kaisa ko khana diloi abro cement le nang jotin addition proposal na khai so addition jehetu name and class are given as their autonomous district one district has to do any kinds of land allotment and any kinds of disputes takai sino district council all district power has given nei sino full ka district power personal land allotment hoja maka jakun district council bisini law and order clear awa jak ka kawo sang district council bisini sang commissioner police commissioner toni we head officer awa PPU ko mai final ani kisu final asole district council kai all in the world tribal to tabu sulo pudi motor aban bisini no northeastern tabu swakuti jakuti pundia swakuti kala job nini atas jati sikim kon kuci west bengal bade swakuti no totongo jakuti pundia duro jakuti tawa bar bar sulo pudi jakuti tharte sarso dokuti potongba maharashtra tongo এরপরে আন্ধ্র দङ মধ্যপ্রদেশ দङ রাজস্থান দङ এখানে আমাহাই গুজরাট আর আছে কুটি হিসাব ট্রাইবেল দङ ওয়েস্ট বেঙ্গল টম বেস ওকে বঙ্গারকু ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল বঙ্গারাখাই সাতম তপসিল ট্রাইবেল করবলা দङ বঙ্গ আবহাই আর বর্ণ বাজার গাসি ন সিটিল মানে নডিশন বর্ণ নাইলে নডিশন বড় চেহারা বঙ্গ সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া বাইং মেন ইন্ডিয়ান বড় গত গিয়া অবর্ণ কাইসা থকে তনিলা থকে জামা জামারু অবসরাই সরাই কারণ তো নডিশন বড় না গাফন সে সাহা গসাল এটা মানে মিজুর বাহিনা enggak ba omor nahan kaisa buine barak lai India se great tribal ngin baito munia kai beri nikah yang kai beri sida certificate ko makai nikah yang bisik pusat beri no kai mai musia dokter certificate man thai abah ko ama kai beri nikah orang nomor 100% ka na senya ati pasal buku sisa no kurang ngai boleh cuma jauh digi khaleka profesor ka head of department ngai ka nin IAS ka madmik high secondary fellow pasi IAS bongai ka high secondary madmik sin pass ko IAS ronka aba hai antan to choto jadi sakaba proses yang utapun pasal kami betul lebat taka borok sakri aja Matumi pase ongko bo sabis mandasa promotion mana itu pak ayah sini bawa sakit aja sekretari ini kan kurang namanya sampai sama ya engkau sini kalau intellectual hakar masalah ya agar larang nih dapati corruption dapatnya private development nih pesone corruption engkau 100% dia pun 80% corruption agi kongres nama lo engkau joto tribal area ini dalam ham joto no one year borno tribal sebab aja borno sabuk kisah pus nabai berapa susun kayak proses lagi asal ya engkau CPM dengan dia belum engkau abono tosor demi boni ingkau lagi ini dulu asal rusak pensal kayak di pasar kaisa pasar saja sakri okar mangka ani juga saja okar mangka anggap kita saja sih hanya sejaku saja okar mangka dan rasa lima ke tabuk sinto kono ma ke monti eme sana badoi kok kan salamana apa baik abono sabo tabuk di santi kalian babu masuk tadi gara sadon jono kon tuan dan sadon jono kon cita tenaga kai obor pal bos kalau kan bro aku kahnya bro ya aku tabuk baik beras security salah kemani ya aku main main apa jono kon hasil kono tondrong kai kan tu babu sidi angkai sini buka karena ai thak mutai ka badan tai mutai baik tai mutai gerti bermain ka marki morjai kata morjai big jet asbai big jet morjai tapi pasal morjai ini sama nih gerti tiba kon kamar masih ini asuk kai kabo bawa menu yo yang semua suka tiba sih kok am tikai jauh mai mana radani biru sama kan agak satu kamera nak kayu anggap aja sebenarnya radani foto tinggal sabun bos salah kurus mulai sisi kotai sih kon jambung ha no kayung sama isor semua tempat sana no kayung hayung sama isor dong hakai semua kaya sedih sudah apa so nunggu sabas mulai nunggu kundori sudah angkat sosok sorga mau coba batal banget namanya aras sebenarnya aras namanya terus sisi kota itu pakai minta sudah bisa ayo ini hamari sana itu sana udar kasih sana kalau ini asyik besar platform kayak sini Kristen bok lagi neng kali puja neng sini jasa bok lagi pia ba om ini kali neng satu nih serai neng masa naik kali ke sisi kota bahini pun title maya belabo apa neng sisi kota ini masuk naik ini creator God bless us we are now going to abolish from our ancestral descendant homeland. So we need your blessings, your helps, your grace. Apa yang mang deli nangkai saya nengau bobas lai prasarang kaji. Angla kain tu saya ne sabat ini saya kan prasarang kaji dong. Isan transfer dong. Kaza kanya orang mang sawo. Soto engkai isor.